ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tawa-tawa na Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir rilalana yawan nyewe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narimakona narong perlu sampaikan makada iya rona ditta riolode nani palalam memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian Yeruna Bita sebelum dialog ke malaikat memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabita lagi puit dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisai air samsam. Jadi maka dari tahu panderita pahakiki Yeruna Bita situnganna deni bisai sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi situnganna ipatamai bihikmah. Yana tu ampai ko to melo mas sampayang situnganna engka ape pacing. Sebelum to mangulo loko po Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iya rupake yang ngimelo ipake mas sampayang. Dito gana ano din naman sa pulen. Makanya lada to na reko ang kawajujuta iya panipake na reko melo ki pake masampaya. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya itu Nabi tahu ju sampajan na dua mengetumi. Tapi iya panapake kumelo masampaya. Ya natapura masampaya taludungi melo pasiki masampaya ni pake. Nasaba iro pakiange makadai na bitta. Iya ko ang kataw mali pakiang. Dero nakadawa juaju lipa salisapa sujada. Iya ko ang kataw mali pakiang. Nasa 10 dirham na liyangi. Akalibara kami makinabita sa 10 dirham. Asera dirham di halala. Si di dirham di haram. Natako iro napake mas sampayang. Makadai na bitta deni tarima sampayan na. Denak kada nabita denasa makadami deni terima. Itu. Itu ampai Pak Bo ya ko ya makanja la dah tu kong kawaju na hadiah. Salisa apa hadiah tapi tanya hadiah cale. Apa de penirul de istilahnya marjimo pasat dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek de paniru le paket tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ka ikhlas ni matoga atau angka na cinai apa dega ga tau masidak ka dega na cinai cuma angka mi tau masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagawa berenge nawaddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatayin na kabul kami. Kagataw makor. Ang kataw makalaya ko waling niya, no, nandi na do ka masaray. Ika makiro. Jadi, dito to ka, kataw mabere di ka na, namuahay, di kutok ko masigi, masumbat, tatang kato, to dopa dong. Kada mudah-mudahan na malo mo dali, mamagi-magi na dupa, severo, makor ka. Istilahnya, kamana? Kecuali kami matotaw, masidak ka, din ito ka naharapkan. Kecuali pamasay na pong Allah Ta'ala. Ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandre lang daw ang ronero. Kemudian, makadakaon na makanya kung kapakyan khusus
Iya naruh tapake. Kemudian yang kedua, Andrewi. Masalah itu. Lo kamay hagalung ngelakay tanarunto talo iti. Napanalan iti lobolata napanawate ataw nabauluy. Harato, harang. Makadamagi na harang, kita icukuki. Bicara kita, bicara dalele ki jolo. Makada iya ko talo iti na deniris sa makadaniga punana na nyala. Masalah memang. Iris sangi makadaya punana na denilaw sa latoy. Yo poridi to liak kalam ni pake makada daripada na Andreaso. Itu. Kaya miro. Daripada masolak bawang. Iya ko na Andreaso deni aku tanang. Pak Yesu deni pares sama tu. Ya ko idi mandrei patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampajang icurita na pay Andre be. Makanya man akal haram lantuk balu salata wa dua arba'ina yawman mania. Na nigi tau mandre Andre haram patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang nalulupa kasiden. Itu bahaya, apalagi ko nabaulu ni baineta. Napay bukang, tega. Naliwang nga lapar, de pa tarima. Ini kata lupa tapulosona. Nah, kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangnya tamu kota kalian ang cijijuku api neraka patu pacing ini. Ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtu iko kadai tala ni ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian enapa ya Andre biye? Pakai ngon na. Kemudian Andre, yan naroon ang kayasang an-nadhafah, pachicharepa. Ang katoyasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubasi chede jenne. Wala pura ni bahas. Yan to jenne, magi na 5 atawel loko 5 abiyo. Napa makalimong mo, napay patamaywa inga napa tumak julumata. Ito. Puray mak julumata ibisay 25 napa loko ulo isa po si bado chili napa ibisay jewe. Ang kako kita na guruta mabali asasi narampay makada iyaro pangulutan Nabi Adam watun nallo malay buahul di apa iyaro Nabi Adam itaro ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat. Makada onro ko ilalang ni selamanya tapi di bawah ngajeng pigaw. Ang karubua aja lalu mulai aja monrero. Karena Nabi Adam monroi tapi ang kay malisi la tamam muka makalasi. Napodangi Nabi Adam na sa edam. Yatyan nema biasa monre ya makokawat din. Itu jadi nateme mako biasa ponge tapi ebat dinigare. Nga sabab po nga ta'ala na napinang kurang ibalisi batapa Nabi Adam. Lawi malay dengan tangan kanan, napalit elok ko 5 biona, napanimaw, pure nimaw, napanatanga, napanataro kulo na najujung, napajok ka loko ba inena. Mapampiang ang ngero nandre hawa. Iya na rumpay ito nga jenne, polok ko 5, makalimo mo, napainga, napamajulumata, napalima, napaulo. Loko do chile, napakojewe. Itu, hikmahnya. Yan na to ampay, yato jenne palaga dosa. Palaga dosa. Makiday Abu Hanifa, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya na muitay charepana sesan na way jenne mo milo mo gisay dito. Jadi itu malaga dosa. Jadi makiday, yan na to ampay sa jenne, denawa di pake mapipachi. Jadi angka tuwa mapaccing, tapi dia nak dipakai mapaccing. Itu suci, tapi tidak mensucikan.
Kaya kopi. Mapaci itu. Tapi kagak tahu ngajin nih pakai kopi. Yang makiro jadi mapaci tapi tidak mensucikan. Paci jene, paci ngandre, paci pakaian. Yero andre yona dun rupa tuh angka andre haram mematui. Zatna haram. Kaya termasuk asu darah bangkai itu. Mana boleh bahasa itu bahas maka daya ku imanta sapi ya ku manuk nalapoto manila nalapoto iti nalapoto na rampa-rampa na korapak nyulun aja na mugere. Pak namo mugere tatati bangkai maka di manta sapi makalasi mumpay mugere. Pak namo muita-ita ini itu gagay mati itu. Itu imuakka lagi nih pay mugere di tatay bangkai. Ya ku mamali wadisa. Pulukoro ang kato aga-aga halal sitongan na tapi carana ya na haram. Halal. Carana nila sabag na haram. Mano halal. Tapi ako manok na malibulay. Tumak balu ang kanay saro, tumak ka na di panadapi mo dalana. Biasa to. Natako tarala yato gagay na alin na yato. Yan liang ngan rin apayan rin na sama pula bele. Makasulato yato. Jadi tapares sa ni gari. Kung mapatsi ni pakyan ni. Mapatsi ni watakalewe. Mapatsi ni andrewe. Ang kau patsi di. Patsi ngati. Di gagataw yewa si salah. Yan na ro. Apahe. Yan na to ampay makadanabita. Yan ang kalakay. Taw siya labineng maso na ro. Mapangiwang usaha ka ni ajalalo na liwang ichi di wato sampajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangiwangi koloro inatako to si sala tas singkeru iya ti aja lalo na dapi asara nasawa nasulangin itu sampajangnya mat. Iya na tu iya tau si salewat bisa ko to si sala de na marigaga de to sewa datawe tapi ang kabatasan na siaga ko tau lenge kega talung ngeso. Maka dia Nabi la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na gulong asalam kung kataw din na sewa na padan na salan na liwang italungaso. Jadi ako tupura mapangiwang aja ni paliwang gaga talungaso. Iya ko pamulangi day patulit batilo mila dampang. Apakah iya gitu ko gamata dua mi? Maka dami iya ko sala ko ilaw at dampak ko. Iya ko tawe sala at dampang. Yo pwede si balikan nasa ngalin na sala sura lang dampak. Maka day waafina anin nas at dampangan ni tawe. Ito. Jadi ako makan alina sala ya ko alina sala dampangan. Maka iya sala ilo dampak ko. Yan ka makanya. Yo pwede tanya bansa na ako yan natibali silo po ito. Yan na rompay. Dega tahu ye masih salah. Ia tahu dia nama lasa tina. Pak ia tulah saya dega cow ye ko tie. Ia ku isi mapat di dek tahu tu nama lada wan. Tapi ia ku tina tay mapat di motor nan lita. Ai masamang. Ito. Na momore ni tay nasa iya to na cubi-cubi ya ro. Itu. Jadi makui ia ku ye malasa he. Pak ia je tu tahu si salah atina je tu malasa atina. Itanya matah kalina. Ya tu tahu mapat di atina mito malasa. Tahu betul kan iya nangka iya makan kaya jasa mapat di ati ustaz kaya jasa malasati. Iya namita de cetai na tu makiri-kiri ni. Termasuk nih itu. Kalau melihat tu baru ya nasa nairannya tu. Termasuk nih itu. Itu jadi di namanya mana nasa di kongka tahu lolongan dale. Endre dale nate nasa nairannya itu. Ya, madari lalong kamakan poli niya tumasan ronang kana. Ito jadi aja nasa bayar maka sholat. Iya ko mapacci pakaian, mapacci ngandre, mapacci ngati, mapacci hakiki, sampajan ni. Sampajan ni. Manyaman niya tu. Jadi yuko nape ko he. Kemudian, jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah napaibawa nabita. Layantara aku malaikat Jibril, lay kawal dua malaikat. Napangkatoci di kendaraan, ya seburok.
Iya burak kopi kita ni Imam Ja'far dia napa ada nyarang ni. Dia tu napa ada kaladai. Lalan ni matuya. Iya na romantara inabita. Iya ro kendaraan lah. Maka dia tu pandrita. Aga na baca na bita. Pak dia tu gaga na pigo na bita dia pak dongan na. Aga na baca na bita watun na mendre o kuburak Mak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumah pala pak dongan. Na baca na bita watun na mendre o kuburak Iya ko kamu lawi cinampak mulat tu. Sapa-sapa ya roh. Pak dia pak guru. Jadi donna nabita wattunna mendre uko borak. Kasi pak bicara nabita borak kenapa mendre. Kemudian yang tarai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napa isuruh mas sampaja? Don rakam, kami mana sampaja. Dia pernah mi'raj, napa Isra. Suruh mas sampaja don rakam. Nakadai pudani ko malaikat Jibril makada ko kumatu malaikat dapura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit turusina. Iro bukit turusina onron na Nabi Musa bawa tau 40. Iro tay 40 tau mawataman untuk tarima kita na Nabi Musa. Tapi iro Nabi Musa isuruh mapuasa jolo 30 sona. Maka da sebelum tarima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik di sarakna aja lalu mau sikat gigi. Aja mau bisa sumpah. Mapuasa 30 sona, sisa 6 more, natutuk sumpanan ni mo makajabaw na. Di na sa dingang niya, lina na repok takejo, napa nagosong kang isin na. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambai di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak ganna ipatapula sona. Jadi ya roh hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan okon itu dasar na siwai pamula. Takke junala nagusong kang isin na. Itu ampai siwai aju. Yan aro gara-gara yan aro lay suroy Nabi Musa tambay puasa na sa pulasona lay hukum Jadi masih ka gigi minay hukum sa pulasona puasa. Maga pa di tanaso. Mapuasa na patuli na bulo ulun na. Jadi nasa deto ang inom, iya de mo inom tapi makalasyo. Namo to mapuasa deto nawad di nga tumakadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajin ni de wading kemudian iya ro Nabi Musa babu nasabaang kataw na suro monrong yung makna Harun Nabi Harun. Ia na nasuruh jaga yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Itu Nabi Musa dia nama kecolila. Nasaba uray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Itu ampai dia nama kanja mana batay na mak bicara. Ia na tu ampai Makkah tau jago mak bicara mak dakwah yasang Harun. Nilodong Nabi Musa kada panci jina dito ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, ia na tu ampai yang ketupak dongan Nabi Musa ngelo na lo mak dakwah. Dawai pirong aga bacana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan na ro. Doon na Nabi Musa nang katome mendre macarama mak bicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak maka dia nang ke kepala desa dia ni sabawa kangnya sambutan. Aku juru bicara. Pak Mendre kau hatu 5 katan nini mululung ini sekadar kami napau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian purai mas sampajan Nabi toko Bukit Tursina ipat keru iloko baital lahmi. Onron Nabi Isa jaji isuruti mas sampajan ngokor. Dunaka. Napai pada Nabi takadokui Isa bin Maryam lahir. Jadi roka iya kami ya Maryam Pak Bu anak darah tapi ini mana? Dia nagis saya arone. Nang mana? Yan tu ampai itu makata ina kidosali ya makun rayi. Magya nang ka matampu ko na degarone gesa ko degalakay mo. Yan tu tunda jaji Nabi Isa
itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tahu nasa de gagi itu tahu makadang kataw ni mana de kalakay na tatta ko kedo salah aga nasa Maryam tanay ni itu anak ini tahu sila lo na jaji isa na ro ay na to ang kope kung sane saya na pancagi po ang Allah Ta'ala untuk maturu lori Indo ko ka digambok na maturu lori Indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka madum tuhaya itu kan itu na po. Jadi, wih tasir ta wih, mana ka na mabicara? Ko ni roja kuasa na Allah Ta'ala. Kemudian, materu inabita lau oko Masjidil Aqsa. Napay rola to Masjidil Aqsa, pula ni masampajang na. Kalau nonroy, Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napa masampajang oko Masjid Aqsa, oko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa memang pabu yang painalagay tahu emang kukuasaan langi na sama 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumana ngiri paturu o kumana ngiri paturu cik dito ba nabi o kumakka nabi tembawa itu ampay na mo kibla biasa ko tiro itu ampay ka masigi masjid kiblatain o kumakka magi na kiblatay na saba iya ro mangolok ko parentana ro agama biasa makadangolok ko ro di Baitul Maqdis itu ina ro kibla napa mangolok ko Ka'bah imonri man itu yan to ampay malaga tay makukuha na saba memang linuriyaw ang sana nabaraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu yang di sekitarannya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi to ke Masjidil Aqsa. Alina mancajima tapi 20 pa nabi dan rasul mancajima. Tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ang kataw mati mundrin na. Masampajan macio. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa ni ba din na mati? Jadi ba nabi ka nabi satu din mate ya kami menre loko lagi jadi ipami'raj mi tapi dia nada api langi pitue o komi langi kedua ini palepang apa itu langit pertama Nabi Adam monrokoro ya langit kan nabi tabatun ni benre noko langi di langit pertama si runtu Nabi Adam langit kedua si runtu Nabi Isa si bawa Nabi Yahya ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak. Nabi Zakaria pak manangi. Tahu manang. Jaja ngana. Maka repek kuyasa. Paja ni macari pabainena. Tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Maka itu. Itu ampai kumeki mitarima dota. Kibuwa ki unro sampajang pilala kamarata. Iya patatama kumeki mas sampajang. Insyaallah itarima dota. Okotun itu ampai guru takiaja nuramana modali. Kong kesantri na melo rewa. Na digana tamparan. Suruh minta mo ko tunro na masampaja. Kadalo gari minta ko rewanan kangudon. Ya kung kadina lanang kasi lumilaw di tama sing kasi di na may chapo. Ken ripole wa min indillah. Itu langsung dari Allah. Itu berkah. Jadi tapi aja taki buah mihrab melo mirun tu dui. Sampaja tu dinatingkan yang kanagarok. Dia tarun itu. Itu keikhlasan. Sebab memang tak pataqabbala rabbuha bi kabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Yaitu ampai wali itu yaitu wali pak langsung tembus. Milodon na tembus. Guru teke janura mana modali ang kay patar bisi tahir lo bersilaturahmi wakilit Nabi sa Suharto lo bersilaturahmi ako bulana natako tak din na ipaulolo kuyo bulana guru ang kapono koroyolo tak din na napaniti patar bisi tahir napasa na sawasa ni pautasa makde guru teke janura mana modali nasa machinna ko gamban re pautasa nasa machinna ka sadi nakamubang ni guru tanang panapampiangan matasa ni itu kewali pak. Sebab limanna wong Allah Ta'ala itu na pakai. Itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah
Maya sunna na pigaw, nasabari na macawe o kuya, tangannya adalah tanganku. Yan to ampay makada iya ko sa macawe ko po Allah Ta'ala pa de patulun na to po ng langsung nasaba po Allah Ta'ala makada do cilin na do cilik pakitan na pakitan. Jadi tembus tuh apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalengi hikmah sehingga makita. Yaitu ampay to pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capanay. Nisa memang apa ibu karang ako po Allah Ta'ala. Yo pwede yun ito tulinonro yung talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Ito pandrita melihat jauh. Kemudian, nendre lagi katalu kemudian keempat, suruntuk Nabi Yusuf. Napa siruntuk Nabi Harun. Siruntuk itu Nabi Idris. Ya Nabi Idris, Nabi malolo jampu inabita. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimpari Nabi Idris na sidape bainena. Pura sidape bainena aga nasang. Nasang. Lebih menyamamui di kumaringarang lori po Allah Ta'ala na iya ko si baka bainena ko. Nasalay bainena. Kata dia mau takor ini. Botimpari ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringaran lori po na. Ina tu nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya maringerangin lori po Allah Ta'ala. Anu maraja. Ya rona pake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menenak. Pak mak bicara langsung si bapuang. Kata tu makot tu pak pada Nabi Musa. Patuhi po. Magi nak koro. Makot tu. Kan kata makot tu cede-cede makan parsi. Nabi Musa ya tu. Kan kata tu ko bilau doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Pon karo pura kak mata nanga saja nanti bala tu nanti bala itu kau lupa selesai amin. Made ini makam itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara si Allah Ta'ala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh si runtuh Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim ke langit ketujuh matan ron. Tapi engkau payah na langit ketujuh agak asalna Baitul Ma'mur. Onron na malaikat mata apa. Jadi itu kak baik pak dua. Angkat tuka bokolino yang itu kue Mekah. Angkat tuka boko Baitul Ma'mur itu nonri malaikat mata apa. Itu Baitul Ma'mur si tembus si bawa Ka'bah. Makanya narekuki Ka'bah temil lodong dekat Ka'bah itu tembus. Sabak uko misi lampu betul. Iya naro makadani Jibril napodani Nabi ta. At-karunu Muhammad dan kami ya iya. Dena wenre apa ia komenre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari guruta Imam Ja'far pelana kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya, tapi dia nulen menrek lakon rom. Gitu. Ya, maka anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi yasikna cahaya na Jibril munroy. Menrek nabita uko sidratil muntaha. Wattun latu sidratil muntaha. Menrek layase. Kau pecik di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baitul Ma'mur napa loko lagi. Jadi onrona nabi terima sampajang ukoi alam istawa. Aga nasa nabita. Waktu nokona alam istawa. Maka dari nabita. At-tahayyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Yan ang rubere salan na nabita ro. Tapanabali po ang Allah Ta'ala. Aga nasa po ang Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamaka na nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si Pak bicara langsung po ang Allah Ta'ala si bawa nabita. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po ang Allah Ta'ala. Maka namagin ang ka. Naita. Nasaba makanay bahasana. Assalamu alayka ayyuhan nabiyu. Naiya ko alayka di kada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayae. Yarutun rileparo. At tahayatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Lepag. Itu kalamur Rasul. Napa uperki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit.
Napa akadasipi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na kung Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambung itu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita maka katu to mata ya atahiyatul barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupura ni gaya ro. Assalamu alayna. Nah sanabi ta'alaikum. Wa ala naniya. Ibadillahi sholihin. Atamu iya angke soleh. Yan ito nakada dua tamasara kalu tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabita si bawa ini. Bahanya ko. Yan ito makada aga na jalo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jalo kangi alewi kinri medillah. Yan ito nang kapinri pa jalo na tatuma ko. Sisambungnya itu. Tapi kinri munro napasay. Ukui baital makmur munro. Kinri nabita itu rahasia nunggu. Jadi itu kumasyahada itawa itu asyhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nagataw to lima kere-kere pag nagataw ko sinapin to likido-kido makoy. Aja naturo so yero matata mabilalada. Di anak kada nabita itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu ko imanta syafi ako matahaya nakada tahaya tu ka majalo mi mani. Masyahada pinakanak kami. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Ya ko betul ya tu kedo ya. Dia na tapat tak makoy. Kedo loban rin makoy. Ko betul. Ya ko dia na tambus tu dia na kedo. Ya na tu ampay nabita ko masyahada kedo na sabak tembus. Dia tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu biasanya. Jadi madari itu dia niatung kekedo na kelo sendiri makoy. Dia niatung kepakedo ya ko tembus ya tu tap na pakedo le na makoy. Magay mapesa di na sabak iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pak jalo ibat tembus ko. Mana tenendo di may majalo na yung maraja. Nasabak satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Itu ampai itu matot teriolo natengi mak jalo pakai pak jalo tapi itu mak jalo pakai induk 5. Nasabak ya kuya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jalo ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lo lala mancipa dong itu. Yana tu ampai namo tu si kiri la puliyawi. La ilaha minre. Diubu. Illallah. Minre laurilau kanan napalau kiri. O kita rilalang. Yana tu cuma kami tahu ratekan. La ilaha illallah. Yana tu napasya curami. Angkat tu rampa-rampa. Ya iya ku ya tu dia nabisan. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab angka hadisan na nabita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju na lepongi. Kedo-kedo tu. Yan tu ampai angka taurate. Angka hadisan na. Cuma biasanya di kota masih kiri makomi. Biasa tuh kedo dari itu uluna karena mengikuti lapas. Angka tahu ina kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Iya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongan na iya sampajami pura dibaca
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Digaga Sayyidina na to. Iya pemikir dari Sayyidina dia salah. Iya ro Sayyidina mapakia. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasalah ko dita masahada si mama salawat. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga ya masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa? Pura yaro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Yan na to nakutana kadagang pulyan. Tapi mako may matiwita. Yan ang kataw pole joka. Tata yamiti ako tanama kadagang pulyan. Denak kadagang mo ita. Betul? Pada kong kataw nasa, we, noli ka presidennya, boleh ka istana, presiden, boleh ka siruntulan sa Pak Jokowi, dia itu nakada na pudako, makadami agam pulang. Gitu. Ang kataw pole Malaysia, agam pulang, nasa Milo. Tau pole penralaw Malaysia, ya kung kataw pole penralaw Malaysia, pa Malaysia ay makutana makadaga na pole nasa baje. Wa itu pa Malaysia ay kutaw pole Sulawesi baje minasapa. Ya to situ taw Sulawesi ko pole Malaysia datto i balibolada ta pagkagamilo. Ento lo makka ya to mitwaga na pole gincu si bacilla. Oring ori kristal sujadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi pulan Nabi. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya. Agam pulan Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang. Siaga. Sa50. Maka dia Nabi Ibrahim. Asalang nga Muhammad. Ya kuna jamamu umat mo asalang nga. Yan ito ng katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim. Ya kuna nailodoang muka Muhammad. Sitang nga pa kasibetku utaron ng imato. Apa dia kecau ya gitu apalana Nabi Ibrahim. As-sosololo nga pasida pala pasidaka. Apa dia kata dia na pandre. Apa sinin na pak jewe tu yan rele pasidaka na Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapat je Pak Nabi Ibrahim. Ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya tu ulina Nabi Adam ya. Ya dia tu ulina Nabi Adam kanuku bi. Kanuku mana? Di makat do memato. Yan na to nang kataw pake. Ya kutsi ako na to namo. Pakai ulina Nabi Adam, angkai goreng itu, napa ya gosokan ko kuali. Tadi aja no pudangi. Jadi, meloki minum, meki minum way pelak, tapacuru ikan ukutta. Napa sangat utang pahikmay. Pacuru ikan hukum, maka dia napa menaraka Nabi Adam. Napa minum, ya kung karacunnya itu dia nakanre, namun dia membaca. Biasa na pakai itu tahu ya to situ Nabi Ibrahim iya to sinapa manarap je apa makade na pudang ipong Allah Ta'ala linga kesempatan melo ka panrima nang yatamu mapamulay yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim to mo pa mapamulay yang kay makukway latu ka malino makade ipong Allah Ta'ala di mulay nasa wisam ada di mulay tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan na tinapadayin ka na Jibril tamo ko suruh gamala kapuro alingin Nabi Ibrahim suruh taruh kota si kapur dari surga ya lengi Nabi Ibrahim napa nak gugurang kota si ina tu mancaji panje makanya dia itu gak tahu dia nandre panje angka tu baraka na aga ya nang tahu mandre panje jolo napa mandre nandre pure mandre nandre si panje cek dia napa minum macam cerdas otak nah sama Nabi Ibrahim lodo. Siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Ya kung kana tameno ki ko macay, tasuroy man re panjehalu suci de na pamandre.
Mulai mandre itu, mandre sifat jecek dia nampak minum. Barakatnya itu. Yang kedua, dia gak tahu keracunan makanan. Oh, itu lebih. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Nah, itu. Pakai ngaroni. Oh, napahan itu Pak, luar biasa. Berakat. Pajero, tapi pajero halus. Aja nih pajero malibu, Pak, tagarepu kan tuh pajero malibu. Kan karena makokoy garam halus. Dalam ilmu medis, maka jalan ada gunanya. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua, tidak lemah syahwat. Itu tahu tadi dulu, maka tuh kumemandre Pak Jejolo. Angka kok kita ini garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaliniddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan. Siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia pigau. Maka dami kau kapan je makan kaya kamu kurang je. Itu. Jadi makanya tapak biasa ia kau mapalena andre kibu nata paribaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana. O memang rena tetap paringerangi. Bisa 5 ko jolo, napa andre itu Pak Jewi cek napa ko mandre. Pak biasa ya. Insyaallah macana. Email ki encer otana. Kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa maka Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasoi megalanda. Megalanda itu 50 tuh. Nah, sesuai ni umatku lagi mana saya tahu mawatang dia nulis jami mako tu apalagi umatmu itu pak itu mana nabi teh nak macigau memati ha ya tu nama nodong ya tu tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia itu jadi ya nabi teh dengar mana kada ingkat oh ngajar rumahku makutu mantuk kata pak makita ngarang ya na tu na nendre tau ngamilawi pak 50 nendre ngale kurangi 5 tamanisay. Ikurangi 5 atau 5 koro Nabi Musa. Maka dia Nabi takurangi 5 nasa enre po. 40 mani. Maka Nabi sa enre po. Milawi. Maka Nabi ta 20 mani nasa enre po. Tulita 5 ero. Sisan na 5 mani. Maka dia Nabi ta 5 mani. Maka Nabi Musa enre po milawi. Maka dia Nabi ta ya komendre ka. Iya na ikurangi ta 5 capu ni. Dia nagaga. Maka dia Nabi ta. Ay aja na, seko nero, mata anak na, micawi Nabi Musa. Betul kan Nabi Musa kan maka dari namoje cik dini ko Muhammad, namo cik dini sira kami. Malay, naisan Nabi Musa maka dari iya na umma na janji ngapong Allah Ta'ala. Maka dan kau umma Musa, nakala umma mo, maponcok ni umuru na madani taon na, tapi may gamalana. Itu ya naron nakadaya na iya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua ya Nabi Musa denang kana si runtu pong Allah Ta'ala sifat bicara mi pada makadamar radio mi sakda mi nang kalinga tapi denang kana itay sehingga ya Nabi ta si runtu langsung pong Allah Ta'ala iya ko pole Nabi ta si runtu pong Allah Ta'ala pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta ayan na ro ampay na tuloy na suruh malawliso apa nanikmati itu melihat ruh melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Yan itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko makatok bay tawe katok majumai pa katok bay natudan na kumimbara mali katok makadua takatani arota napatabaca yaro natanray ki nagitamato. Tareka itu Pak. Ya tu ko majuma itaw natuda na pakatobay langsung takatani ko. Tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Insyaallah. Iya ko meloki na tandray na dito ko surimon. Langsung dikenali. Ya tu tapla nito? Ha? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad.
Apa itu Ahmad Sampajang? Alifu tato haroko mim sujud dal tudang. Okina Ahmad. Yang itu nakada Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja Toki. Aja Toki. Iya, aja Toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian, Iyaro Nabi Tenoni, no materu. Dan disalami semua Nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang katarai fil alamina innaka hamidun majid. Ito, ya ko najamay apoku na apoku Muhammad. Fil alamina innaka hamidun majid. Ya natunang kadaguruta pakanjaki bacaan niya to fil alamina innaka hamidun majid. Iko pak dara e pak galunge. Magay, iya natunang sabari wat di ko baraka na to di mudup pagagay. Ya natunang kadaguruta ko mata na pamulak ko na pura na mutaro lima mukoro baca ya to. Kung pacuri lima muko tanay, mong pasigesay si Bawer o gagamutanange, baca yato. Fil alamina innaka hamidun majid na pamugattam. Tapala niya. Tapala meron to? Wah, hindi tapala. Matibawan. Hindi tapala. Kemudian. No inabikta, yan na to sampajang pak, magi na 5. Sabana makie. Iya to lagi pertama, tattomi malaika masumpa. Ang kamalaika pa, o kumitomi lagi itaro. Lagi pertama, mapamulay pancaji latu kama lino, tolita to makasibiyam. O ko langit kedua, rokok tosi. Si rokok-rokok na din ang kanatoko. Mapamulay pancaji na rokok makasibiyam, kama, gang kama lino. Ya to si langit ketiga, ya ko puray rokok makasibiyam, tokos si masikiri. Napatuloy miro, maloliso. Ya miro napigaw. Ya to si langit keempat, suju mi. Si suju-suju na. Mapamulay pancaji na, latu kamalino to disuju imar dengar lalu di Allah Ta'ala. Ia to si langit berikutnya tudang. Si tudang nama teru. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ia natu ampai pitu gerakan sempajang. Pitu to langit. Pitu to tu magis sakoto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngasoto tu lalan na sininggue. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yun rita si kiri. Tapi itu bahasa. Iya minya. Iya tu ampai pak bu. Magiro angka pitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utuh, 2 aje. Si dirupa. Itu 7. Angka ye, angka tuye, katuye, si bawahnya. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angkat tu matu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angkat tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang nawatakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa itu sampajang subuh sampajang Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok pak memang pak kasihan na malaikat nilaw na bitta. Iya to siro sampajange pak kasih sampajan na nabi na pasipulong nalaman na bitta. Jadi na to nakadadega gacaw yung na bitta. Nasa sinin na nabi pamulangin latu pacapurangi alin naman na pigo ipakasihan na. Makanya to ko ibilangi sampajat tahajud, sampajat duha, sampajat sunnah yolo na subuh, latu loro monri na macene pas 50. Yan na sampaja sunnah, sampaja nama nabi. Yan na tu 5 sampaja tabi matu ya tu. Yan na tu nakala nabi tajalalo musala ya 5 ya. Apa ya me matu tu ini punna. Yan na tu sunnah malaikat lenge punna. Nabi lenge. Tapi ya kui jamai ikalan itu. Yan na tu ampe dega gawa di mabere syafaat tu tanya nabi ta. Dega. Itu jadi yale nabi matu. Kemudian isa na ya. Iya naro ampai, teri na bitta batu na puli mameraja, masaray nyawana. Ganda gagaw puli, nalinga puangnya, tapi 5 milat tu. Manca jisikiri, yan ito na puli malika baway. Bacay subhanallah katalupulo-talo, alhamdulillah katalupulo-talo, Allahu akbar katalupulo-talo. Magi na talupulo-talo, nasaba 10 rakaat na sampajange, itambay talupulo-talo, 50 jumalana. Manya,
Jadi ya tu sikiri isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sempajang itu. Pancaji sikiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC Pak nang kana Nabi Musa mananna cek dia mapat di ulun Pak Bata. Pak kene 50 sempajang itarima dei pana tudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na lima we aja tasalai. Namope korajina jalalu tasalai. Makanya ko malasa ina de tu letatong itu udangi. Ya ko de itu udangi liuki ko de tu liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban dipake masampaja. Ko de na inule marigagay. Yang penting aja tasalai. Kemudian de itu gaga ya sama kalau diwakileki. Wat ditawi pajamam, wat ditutulai tidak ada. Kota nedi tolai dia cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia cocok maka dia sampajang ngambok kutal lungesto. Iya pa masampajang utolai yang dia cocok. Apa kene wa dingi makor pak manyama sakotu agalungan ngi makoy. Ipodak balak kay makna lon ma dompeng. Iya pa masampajang loro ka 27 ko cicang. Dia cocok. Tatta idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongan ng Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tawa-tawa na Allah Subhanahu wa taala ke hadir prilalana yawan newe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narimakona narong perlu sampaikan makada iya rona ditta riolode nani palalam memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian iya rona ditta sebelum dialog ke malaikat memang dibelah ilal Masjidil Aqsa. Jadi layu perasa dibarakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syakirin. Jadi maka dari itu panrita pahakiki iya rona bitta situnganna deni bisai sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi sidongan na ipatamay bihikmah. Yan na to ampay ko to melo mas sampayang sidongan na ang kaape pacing. Sa balong to mangulo loko po ng Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomoro si di iyaro pakiang ngimelo ipake mas sampayang. Di toga na ano din naman sa pulen. Makanya lada tu nareko angka wajujuta ia panipake nareko melo ki pake masampanya. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya tu Nabi tu waju sampajan na dua mengetumi. Tapi ia panapake kumelo masampanya. Ya natapura masampanya taludungi kemelo pasiki masampanya ni pake. Nah sabab ia ro pakiange makadai Nabi ta. Ia ko angka tau mali pakiang. Dero nakada waju-waju lipa salisapa sujada ya kung kataw mali pakiang na 10 dirham na liyangi akali baraka mi makinabit 10 dirham asera dirham di halala si di dirham di haram natakko iya ro napake mas sampajang makdinabit deni tarima sampajan denak kada nabit denasa maka dami dia diterima. Itu. Jadi itu ampai Pak Bo itu ya maka njala dah tu kong kawaju-aju na hadiah. Salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah cale. Apa
De panirulep. De istilahnya marjimo pasak dingi pakat ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek. De panirulep pakat tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ka ikhlas ni matoga atau angka minacinay. Ano? Apa dega ka tau masidak ka dega na cinay? Cuma angka mi tau masidak ka maka naman magimagi kasi gagawa berenge nawaddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatayin na kabul kami. Kakataw makor. Ang kataw makalaya ko waling niya, no, na di nato do ka masaray. Ika makiro. Jadi, dito to ka, kataw mabere di ka na, namuahay, di kutok ko masigi, masumbat, tatag ka to dopa dong. Kada mudah-mudahan na malo mo dali, mamagi-magi na dupa severo, makor ka. Istilahnya, kamana? Kecuali kami matoto masidak ka, di mito ka naharap ka. Kecuali pamasay na pangalata. Ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandrela daw ronero. Kemudian, makadakaon na makanja kung kapakian khusus, yan na rota pake. Kemudian yang kedua, Andrewi. Masalah toto. Lo kamay hagalung elakay tanarunto talo iti. Napanalan iti lobolata napanawate atau nabauluy. Harato harang. Makadamagi na harang kita icukuki. Bicara kita, bicara dalele ki jolo. Makada iya ko talo iti na deniris sa makadaniga punana na nyala. Masalah memang. Iris sami makadaya punana na dinilaw sa latoy. Yo po rin dito, liyak kalam ni pake makada daripada na Andreaso. Ito, kaya miro, daripada masolak bawang, iya ko na Andreaso din niya ko tanang. Pa Yesu, din ay pares sa mato. Iya ko hindi manray patapulos so na patapuluan ninda itolak pa dong ang ngelulong ibadah. Ito. Tanya pasampayang icurita na pa'y Andre. Makanya man akal haram lantuk balu salata wa dua arba'ina yawman maniya. Nanigi-nigi tau manre Andre haram patapulo so na patapulo ni na itulak pak dongan na lulupa kasiden. Itu bahaya apalagi ko nabaulu ni baineta. Napay bukang. Tega. Naliwang nga lapar de panintarima. Ito. Ini kata patapulo so na. Nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu ko takalin ang cijijuku api neraka patu pacing. Ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero, makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runto iko ang kadaitala ni ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian enapay Andre ni pakengon na. Kemudian Andre. Yan naron ang kayasang an-nadhafah pacicarepa. Ang katoyasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubah si cede jenne, wala pura ni bahas. Ia tu jenne, magi na 5 atau welok ko 5 abiyo. Napa makalimo mo, napa ipatamay wa inga napa to mak julumata. Ito. Puray mak julumata, ibisay 25 napa loko ulo isa po si bado chili, napa ibisay jewe. Ang kako kita na guruta mabali asasi, narampay makada, iya rupang guruta Nabi Adam, Wattunallah malay buahul di apa iro Nabi Adam itaru ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat. Maka de onro ko ilalangi selamanya tapi ci di bawah ngajeng pigo. Ang karubua ajwe aja lalu mulai aja monre ro. Karena Nabi Adam monre tapi ang kay melisi la tamamuka. Makalasi. Napodangi Nabi Adam na sa edam. Yatian nemat biasa monre, ia makokawat dini. Itu jadi nateme mako biasa puangin tapi ebat dini gare.
Sabab po nga Allah Ta'ala na napinangkurang ibaldisi, matapan na di Adam. Lawi malay dengan tangan kanan, napalit elaw ko 5 biyona, napanimaw, pure ni mau napanatanga, napanataro kulo na najujung, napajok kalau ko ba inina. Mapampiang ang ngero gagay, nandre hawa. Iya na rumpay ito nga jenne, pulok ko 5 makalimo mo, napahinga napamadjulumata, napalima, napaulo. Loko do chile na poko jewe. Itu hikmahnya. Iya na to ampay, iya to jenne palaga dosa. Palaga dosa. Maka dari Abu Hanifah, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya muitay carepana sesan na way jenne mo milo mo gisay dito. Jadi itu malaga dosa. Jadi maka ina tu ampai sa jenne de nawat dipakai mapipaccing. Jadi angka tu ay mapaccing tapi de nawat dipakai mapipaccing. Itu suci tapi tidak mensucikan. Biasa kopi mapaccing itu tapi gak tahu ngak jenne pakai kopi. Itu makiro jadi mapaccing tapi tidak mensucikan. Paccing jenne, paccing andre, paccing pakaian. Yaro andre yona dun rupa tu angka andre haram mematuy zat na haram kegayasam termasuk asu darah bangkai itu mana pula biasa tu bahas maka daya ku manta sapi ya ku manuk na lapoto manila na lapoto iti na lapoto na rampa-rampa na korapa ni ulun na aja mo gere pa na mo gere tatati bangkai maka di manta sapi makalasi mo pa mo gere Pak namu itay-itay ini itu gagay mati itu. Itu imuak lang ini pay mugere di tatay bangkay. Iku mamali wa bisa. Pulo ko ang kato aga-aga halal sitongan na tapi carana yala na haram. Halal. Carana nila sabag na haram. Mano halal. Tapi ako manut na malibulay. Tumak balu ang kanay saro tumak kada di panadapi mo dalana. Biasa to, natakot tarala yaitu gagay na alin na yaitu, yan liang ngan rin apayan rin na sama pula balik, makasulato yaitu. Jadi, tapares sa ni gari iya. Kung mapatsin ni pakyang ni, mapatsin ni watakalewe, mapatsin ni andrewe, ang kau patsin di, patsingati. Di gagataw yewa si salah. Yan na ro, apahir. Yan na to ampay makadanabita yan ang kalakay tau siya labine nga masunaro mapangewang usaha kang ajalalo na liwang ichi di wato sampajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangewang ni koloroy na tako to si sala tas singkeru iya ti ajalalo na dabi asara nasawa nasulangin itu sampajang ya mat. Iya na to iya tau si salewat bisa Koto si sala, de na marigaga dito sewa datawe. Tapi ang kabatasan na, siyaga, koto lenge, kega, talungaso. Maka de na bitala yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na gulong asalam, kung kataw de na sewa na padan na salan na liwang talungaso. Jadi ako to pura mapangiwang, aja ni paliwang gaga talungaso. Iya ko pamulangi de patulik batilo milo dampang. Apakah ia gitu ko gamata dua mi? Maka dami ia ko sala ko ilaw at dampak ko. Ia ko tawe sala at dampagi. Yo pwede si balikan ina sangali na sala sura lamla dampak. Maka dai waafina anin nas at dampangan ni tawe. Ito. Jadi ia ko makan alena sala ya ko alena sala dampangan. Maka iya sala ilo dampak ko. Yang kan makanya. Yo pwede tanya bangsa naku yan na tibali silo po ito. Yan na rompay dega taw ye masih salah. Itaw de na malasa tinna. Pa iya tula saya dega chow ye ko tie. Iya ko isi mapat di de taw to na maladawan. Tapi iya ko tinna tay mapat di motor nan litay. Ay masamang. Ito. Namomore mitay na sa iya to na chubi-chubi yaro.
Itu jadi makui, iya ku iya malasa he. Pak, iya je itu tahu si salai atina je itu malasa atina. Itanya mata kalina. Iya tu tahu mapat di atina mito malasa. Tahu betul kan iya nangka iya kumakan kayak gaji asam mapat di ati ustaz kayak gaji asam. Malasa ati iya namita de cetai na tu makiri-kiri mi. Termasuk nih itu. Pero malio to baru ya nasa nairannya tuh. Termasuk nih itu. Itu jadi di namanya nasa di kongka tahu lolongan dale. Endre dale nate nasa nairannya itu. Ya, madari lalong kamakan poli mi itu masan ronang kana. Itu jadi aja nasa iya rumah kasola. Iya ko mapacing pakaian, mapacing ngandre, mapacing ngati, mapacing hakiki, sampajan nih. Sampajan nih. Manyaman nih itu. Jadi yuko nape ko he. Kemudian, jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabita layantara aku malaikat Jibril lay kawal dua malaikat. Napangkatoci di kendaraan ya seburak. Iya burak kopi kita ni Imam Ja'far dia napa ada nyarang dia tu napa ada kaladai lalam matuya iya na romantara inabita iya ro kendaraan lah maka dia tu pandrita aga na baca nabita pak dia tu gaga na pigo nabita dia pak dongan aga na baca nabita watun na mendre o kuburak mak bismillah gitu aga maka da iya ko iya rumah pala pak dong na baca na bita watun na mendre o kuburak iya ko kamu lawi cinampak ulat tu sapa ya roh pak di pak guru jadi donna na bita watun na mendre o kuburak kasih pak bicara na bita burak kenapa mendre. Kemudian yang terai, kenri bawah, laiti lo Madinah. Napa isuruh mas sampajang, don rekam. Kami mana sampajang. Dia pernah mi'raj, napa Isra. Suruh mas sampajang don rekam. Nak kadai pudani ko malaikat Jibril, maka dako ko matu malaikat da pura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit turusina. Pero bukit turusina onron na Nabi Musa bawa tau 40. Iya rote 40 tau mawataman untuk tarimai kita na Nabi Musa. Tapi ya Nabi Musa isuruh mapua sajolo 30 sona. Maka da sebelum tarima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik disarakna aja lalu mau sikak gigi. Aja mau bisnis umpam. Mapuasa 30 sona sisan 6 more natutu sumpana ni mo makajabog na. Di na sa dingang niya, lina na rapo takejo, napanagosong kang isinda. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambai di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak gana ipatapula sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan okon itu dasar na siwai pamulang. Takke junala nagusong kang isin na. Itu ampai siwa aju. Yan naro gara-gara yan naro lay suroy Nabi Musa tambay puasa na sa pulaso na lay hukum Jadi masih ka gigi minay hukum sa pulaso na puasa. Maga pa di tanaso. Puasa na patuloy na bulo ulun na. Jadi nasa dito ang inom, iya de mo inom tapi makalasyo. Namo to mapuasa dito na wadi nga tumakadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajin ni de wadi kemudian iya ro Nabi Musa babu nasabaang kataw na suro monron yung makna harum nabi harum. Iya na nasuro jagay yung makna tapi na habi harum tau jago. Itu Nabi Musa dia nama kecolila. Nasabak puray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Itu ampai dia nama kanja mana batay nama bicara. Yan itu ampai Makkah tau jago mak bicara mak dakwah yasang Harun. Nilodong Nabi Musa kada pancajina dito ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, yan itu ampai yang ketupak dongan Nabi Musa ngelo mak dakwah.
Kalau dakwah pirang agak bacana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ya naro. Doa Nabi Musa nang kata memendre macarama mak bicara suruh baca ya roh. Supaya yalengi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa dia bisa bawakannya sambutan. Aku juru bicara. Pak Mendre, kau hatu 5 katan nini, mululungi desa keraga menapau. Jadi Nabi Musa lagi makwa. Kemudian, purai mas sampajan Nabi toko Bukit Ursina, ipat keru iloko baital lahmi. Onron na Nabi Isa jaji, isuruti mas sampajan ukur. Dulaka. Napai pada Nabi takadokwi Isa bin Maryam lahir. Jadi roka, iya kan iya ro Maryam, Pak Bu anak darat tapi ini mana? Dia nages saya arone. Nang mana? Yan tu ampai tu makata ina kido sale iya makun rayi. Magia nangka matampu ko na degarone gesa ko degalakay mo. Yan tu tunda jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tawi nasa de gali tu tau makadang kataw ni mana degalakay na. Tatta ko kido sala aga nasa Maryam. Tanay ni ito na naewe. Tau sila lo na jaji. Isa na ro. Yan tu ang kope ko sane. Saya na pancagi po ang Allah Ta'ala untuk maturu lori Indo ko kan digambo na. Maturu lori Indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka madum tuhaya. Itu kan itu na po. Jadi wita sila tawi. Wih, manang ka na mabicara? Ayo ko ni rojak kuasa na po ang Allah Ta'ala. Kemudian materu inabita lau oko Masjidil Aqsa. Napay rola to Masjidil Aqsa ko ni masampajangon na. Kalau ni onron-onroy, Madinah, Bukit Ursina, Baital Lahmi, napa masampajang ko Masjid Aqsa, ko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa memang Pak Bu yang pinalagay tahu emang kuasa lange na sama 25 nabi dan rasul 20 panabi o kumana ngiroy paturo. O kumana ngiroy paturo cik dito ba nabi o kumakka nabi tembawa. Itu ampay na mo kibla beaso ko tiro. Itu ampay ka masigi masjid kiblatain. Ito o kumakka. Magi na kiblatain na saba iya ro mangolok parentana ro agama beasa makadang ulok ko ro di Baitul Maqdis itu. Ina ro kibla napa mangolok ko Ka'bah. Imonri man itu. Yan itu ampay malaga tema ko na saba memang linuriyaw. Ang sana nabaraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu yang di sekitarnya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi ko Masjidil Aqsa alina mancajimang tapi 20 panabi dan rasul mancajimang tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng kataumatay mundrin na. Masampajan matyo. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa. Nabi Isa ni ba din na mati? Si di ba Nabi ka Nabi Isa to din na mati? Ya kami menre loko langi. Jadi ipami'raj mi tapi din na dapi langi pitwe o kumilalgi kadua ni palepang. Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokor. Ya langit kan Nabi tabatun na ipenre loko langi di langit pertama si runto Nabi Adam. Langit kedua si runtu Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Pak itu Maryam Nabi Zakaria matuk piarai. Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak Nabi Zakaria Pak manangi. Tahu manang jaja ngana. Maka tapi kuyasa. Paja ni macari pambainena. Tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Mak itu. Itu ampai ko meki mi tarima dota ki buat ki onro sampajang pilala kamarata iya patatama ko meki mas sampajang insyaallah tarima dota o koto nito ampai guru takeja no ramana modale kong kasantri na melo rewa na degana tamparan na suruh mitamo ko tonro na mas sampajang kadalo gari mita ko rewa nang kangudon ya kong kadina lanang kasi lomilaw di tamas yung kasi din may chapo ken ripole wa min indillah itu langsung dari Allah itu berkah. Tapi aja taki buat mihrab melo tu dui. Sampai aja tu dinatingkan yang kena gerok. Dia kata ron itu.
Itu keikhlasan. Sebab memang tak pataqabbala rabbuha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Maka dari Maryam, ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Yaitu ampai wali, wali itu, yaitu wali pak langsung tembus. Milodon tembus. Guru teke jadurah mana modali angke patar misi tahir lo bersilaturahmi wakil Nabi Soeharto lo bersilaturahmi aku bolana na takut tak denna impau lolo kuyul bolana guru tangka pono poroyolo tak denna na paniti patar misi tahir na pasai na sawasa ni pau tasa maka de guru teke jadurah mana modali nasa macinna ko gamban repau tasa nasa macinna ka sedih na kamubang ni guru tanah panapampiangan matasa ni itu kewali pak. Sebab limanna puang Allah Ta'ala itu nak pakai. Itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah, mayaga sunnah na pigaw, nasabari na macawi o kuya, tangannya adalah tanganku. Nah, yan itu ampay maka da iya ko sa macawi ko puang Allah Ta'ala pa de patulun na tu puang langsung. Nasabab puang Allah Ta'ala tu maka do cilin na do cilik. Pakitan na pakitan. Jadi tembus tuh. Apa memang pandangan Allah tidak terbatas. Na yalingi hikmah sehingga makita. Yaitu ampai tau pandrita ya. Dari kong kagaganan nasa masalah matu capa na nisa memang apa ibu karang ako po Allah Ta'ala. Yo pwede yun ito tulinunro yung talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Ito pandrita melihat jauh. Kemudian. Nendre langi katalu ya. Kemudian keempat, suruntuk Nabi Yusuf. Napa siruntuk Nabi Harun. Siruntuk itu Nabi Idris. Ya Nabi Idris, Nabi malolo jampu Nabi ta. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimpari Nabi Idris na sidappe bainena. Pure sidappe bainena aga nasang. Nasang. Lebih menyamamui di kumaringarang lauri po Allah Ta'ala na iya ko si baka baineko. Nasalay bainena. Kata dia mau takut ini. Kutimparu ya. Jadi jago betul na nikmati betul peringaran loripun na. Ina tu nak ada wala zikrullahu akbar. Ina iya meringerangin loripun Allah Ta'ala anu maraja. Ya rona pake. Kemudian menrek Nabi tasiruntu Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menenak. Pak mak bicara langsung si bapuang. Kata tu makot Pak pada Nabi Musa patuhi po. Magi nak koro, makot tu, kan kata makot tu cede-cede makan parsi Nabi Musa itu, kan kata tahu kumilau doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami, pun kalau pura kak mata nengah saja nanti balak, tu nanti balau dia tu kau lupa selesai angin, mana ini, makot itu jadi Nabi Musa itu simple, tapi sifat bicara sibuk Allah Ta'ala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh, siruntu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ke langit ketujuh, matan ron-ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh agak asanna Baitul Ma'mur onron na malaikat matawa pa jadi itu kak bay pak dua angka tu kak bokolino yan itu koy Makkah angka tu kak boko Baitul Ma'mur itu nonri malaikat matawa pa itu Baitul Ma'mur si tembus si bawa kak bay makanya narekuki kak bay temil lodong da kak bay itu tembus sabak uko misi lampu betul. Iya naro makadani Jibril na podani na dita at karuno Muhammad gang kami ya iya. Dena wenre apa iya ko menre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari gurutta Imam Ja'far pelana kita na. Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya tapi denule menre na konrom. Gitu. Ya, maka ada anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya na cahaya na Jibril monroy. Menrek nabita o ko sidratil muntaha. Wattun na latu sidratil muntaha. Menrek layase. Kau peci di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baitul Ma'mur napa loko lagi
Jadi onrona nabi terima sampajang ukoi alam istawa. Aga nasa nabi ta. Waktu nokona alam istawa maka de nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yan arabe sallallahu nabi ta ro. Tappanabali po ang Allah Ta'ala. Aga nasa po ang Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yaitu ampai si Pak bicara langsung po ang Allah Ta'ala si bawa nabi ta. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabi ta po ang Allah Ta'ala. Makada maginang ka. Naita. Nasaba makadai bahasana assalamu alayka ayyuhan nabi. Naiya ko alayka digada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayya ya rutun rileparo. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Lepag. Itu kalamur Rasul. Napa upraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akadasipi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na pong Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambungnya tu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita makam katu to mataya atahiyatul barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupura ni gaya ro. Assalamu alayna. Nasa nabi ta'aliku. Wa ala namiyah. Ibadillahi sholihin. Atamu iya angke soleh. Yan na ito nakadadua tamasara kalu tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabi ta si bawa ini. Bahanya ko eh. Yan na ito makadaaga na jalo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jalo kang ialewe kinri medela. Yan na ito nang kapinri pa jalo na tatuma ko eh. Si sambungnya itu. Tapi kinri munro na pasay. Ukui baital makmur munro. Kinri nabita itu rahasia nunro. Jadi itu kumasyahada itawa itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalong. Itay pajalong. Pag nagataw-taw lima kere-kere, pag nagataw ko sinapin na tulikido-kido makoy. Aja naturo suyaro matata mabilalada. Di anak kada nabita itay pajalong na taweh. Maka da itay pajalong mo. Ito. Jadi itu ko imanta syafi, ko matahaya nakada natahaya tu ka majalong mi mani. Masyahada pinakanak kami. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Ya ko betul ya tu kedo ya. Dia na tapat tak makoy. Kedo loban rin makoy. Ko betul. Ya ko dia na tambus tu dia na kedo. Ya na tu ampay na bita ko masyahada kedo na sabak tembus. Dia tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu biasanya. Jadi madari itu dia nyatung ka kedo na kelo sendiri makoy. Dia nyatung ka pakedo ya ko tembus ya tu tapana pakedo le na makoy. Magi mapesa binasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pak jalo ibat tembus ko. Mana tenendo lima mak jalo na iya maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Itu ampai itu matot tariolo natengi mak jalo pakai pak jalo tapi to mak jalo pakai induk lima. Nasaba iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jalo ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lolala, mancipa dong itu. Yana tu ampai namo tu si kiri la uliyawi. La ilaha minre. Diubu. Illallah. Minre lau kanan napa lau kiri. O kita rilalang. Yana tu cuma kami tahu ratekan ni. La ilaha illallah. Yana tu napa siya curami. Angkat tu rampa-rampa. Ya iya ku ya tu dia bisa. Tapi saya tidak anukan itu.
Silahkan yang punya guru mursyid tarekat, saya tidak salahkan. Nah, sebab angka hadis na nabita, maka daga, maka dia nabita, maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kata aju-kaju nalepongi. Kedo-kedo to. Ini tuh sampai yang kata urate. Angka hadis sana. Cuma biasanya di kota masikiri makomi. Biasa tuh kedo dari itu uluna karena mengikuti lapas. Angka tahu ina kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Ya ko dito nang kakak guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongenna iya sampajane pura dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Dega ada sayyidina na to. Iya pemikir dari sayyidina dia salah. Iya ro sayyidina mapakia ada. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasalah kalau dia masalah si mama salawat. Pak ya itu wajib. Napa? Pura ki masalawa. Niga ya masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa? Pura yaro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Yan na to nakutana kadagang pulen. Tapi mako may matiwita. Yan ang kataw pole joka. Tata yamiti ako tanama kadagang pulen. Dena kadagang mo ita. Betul? Pada kong kataw nasa web. Noli ka presidennya. Boleh ka istana. Presiden. Boleh ka siruntulan sa Pak Jokowi. Dito nakadagan na po ako. Makadami agang pulen. Ang kataw pole Malaysia. Agang pulen. Nasa Milo. Tau pole penralaw Malaysia. Ya kung kataw pole penralaw Malaysia, pa Malaysia ay makutana makadaga na pole nasa Baje. Pa ito pa Malaysia ay ko tau pole Sulawesi Baje minasapa. Ya to situ tau Sulawesi ko pole Malaysia, datoy balibolada tapang kagamilo. Ito law maka ya to mito aga na pole gincu si Bacila. Ori kristal sejadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi pulang Nabi. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya. Agam pulang Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang. Siaga. Se-50. Maka dia Nabi Ibrahim. Asalaga nga Muhammad. Ya kung najamamu umakmu asalaga nga. Yan ito ng katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa makanya Nabi Ibrahim ya ko nailodong ang muka Muhammad sitang nga pa kasibetku utarong ang imato. Apa dia gacoy gitu apala na Nabi Ibrahim asosololo nga pasida pala pasida ka apa dia gato din na pandre apa sinin na pa jewe tu yan rele pasida ka naman na Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapat je pa Nabi Ibrahim ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya tu uli na Nabi Adam ye. Ya dia tu uli na Nabi Adam kanukumi. Kanuku mana? Di makat do memat to. Yan na to na kataw pake. Ya kutsi ako na to namo. Pake uli na Nabi Adam. Ang kay goreng itu. Napaya gosokan ko kwale. Tadi aja no pudangi. Jadi. Meloki minum. Meki minum way pala. Tapacuri kanukutta. Napasangat to pa hikmah. Pacuri kanukum makadai na pamanaraka Nabi Adam. Napamino. Ya kung karnacun na ito din akan rin. Namun kang baca. Biasa na paket na tawe. Ya to situ Nabi Ibrahim.
Iya to sinapa manarap pa je. Apa makadena ko dangi po Allah Ta'ala linga kesempatan melo ka panrema nang tamu mapamulay yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamulay ang kay makukway latu ka malino. Maka di po Allah Ta'ala di mulay nasa wisap ada di mulay tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan. Ayan na tinapadayin ka na Jibril. Tamo ko suruh gamala kapur alingi Nabi Ibrahim. Suruh tano ko tasi kapur dari surga alingi Nabi Ibrahim napana guguran mo ko tasi ina tuman caji panje. Makanya dia itu gak tahu dinandre panje. Angka tu baraka na aga. Ia nangka tahu mandre panje jolo napa mandre nandre pure mandre si panje cede napa minu macca yet. Cerdas otak. Nah sebab Nabi Ibrahim lodo, siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Nah, ya kung kana tamelo ki ko macay, tasuroy mandre panjehalu suci de na pamandre. Pure mandre itu mandre si panjece de na pamino, barakan itu. Yang kedua dia gaga tahu keracunan makanan aku yaitu Nabi. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Nah, itu pakai ngaroni. Kona pahang itu Pak luar biasa. Beraka. Pajero tapi paje halusu. Aja na paje malibu Pak tagareppu kan to paje malibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jala ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tadiolo makoto kome manre pajejolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaluddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia ni pigau. Maka dami kong kapan je maka kaya kamu kurang je. Itu. Jadi makanya tapak biasa ia kong apalinaan rekibu nata paribaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana. Ko memang rena tata paringerangi. Bisa 5 ko jolo napa andre itu paje wecede napa ko manre. Pak biasa ya. Insyaallah macana. Ia melki encer otana. Kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa maka Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasoi megalak da. Megalak da itu. 50 tuh. Nasa susiwan ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Denulek jami mako tu apalagi umatmu iko. Pa itu mana Nabi tay nak macigo me matiha. Ya tu nama dodong. Tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ya Nabi tadi ngaramana kada ing katonga je rumah aku makutu man to kato pak makita ngarang. Yana tu na nendre to ngamilawi. Pak 50 nendre ngale kurangi 5. Tamanis saya. Ikurangi 5 to 5 kono Nabi Musa. Maka dia Nabi takurangi 5 nasa enre po. 40 mani maka Nabi bisa enre po. Milawi. Maka Nabi ta 20 mani nasa enre po tulita 5 ero. Sisa na 5 mani. Maka dia Nabi ta 5 mani. Maka Nabi Musa enre po milawi. Maka dia Nabi ta ya ko mendre ka iya na dikurangi ta 5 capu ni. Dia nagaga. Maka dia Nabi ta ay aja na. Seko nero mata anak na micawi Nabi Musa. Betul kan Nabi Musa kan maka dia namoje cik dimi ko Muhammad. Namo cik dimi sira kami. Malay, naisan Nabi Musa, maka da iya na umma na janji ng po Allah Ta'ala. Maka dang ka umma Musa, nakala umma mo, maponcho ni umuro na madani taon na, tapi may gamalana. Itu, yun na rin, nakada yan na iya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua, yaro Nabi Musa, denang ka na si runto po Allah Ta'ala, si Pak bicara mi, pada maka da radio mi, sakda mi ng kalinga, tapi denang ka na itay. Sehingga ia nabita si runtuh langsung pong Allah Ta'ala. Ia kopole nabita si runtuh pong Allah Ta'ala. Pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na nabita.
Ayo na ro ampay na tuloy na suruh malau lisu. Apa nanikmati itu melihat ruhnya, melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Yan itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko makatok bay tawe, katok majumai pa katok bay, natudan na kumimbara mali katok makadua, takatani arota, napatabaca yaro, natanray ki nagitamato. Tareka itu pak. Yaitu ko majumai tawe, natudan na pa katok bay, langsung takatani ko. Tabacay Ahmad Habibullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Insyaallah. Kung meloki na tandray na dito ko seremon. Langsung dikenali. Yaitu apa nito? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad Sempajang? Alifu tato haroko mim sujud dal tudang. Okina Ahmad. Yang itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Tambah lagi. Aja tauki. Iya, aja tauki. Saya ijazahkan ini. Kemudian, Iyaro Nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang katarai fil alamina innaka hamidun majid. Ito, ya ko najamay apoku na apoku Muhammad. Fil alamina innaka hamidun majid. Ya natunang kadaguruta pakanjaki bacaan niya itu fil alamina innaka hamidun majid. Iko pak dara pak galunge. Magay, iya natunang sabari wat di ko baraka na tuwa di muduk pagagay. Yan ito nakalagurutan ko mata na pamulak ko na pura na mutaro 5 mukoro baca yito. Kung pacuri 5 muko tanay, kung pasigesay si bawer o gagamutan nange, baca yito. Fil alamina innaka hamidun majid na pamugatang. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sang di tapala matibawan pero di tapala. Kemudian no inabita, yan ito sampajang pak magi na 5 sabana makie. Iya tu lagi pertama, tatomi malaika masumpa. Angka malaika apa? Ukumitomi lagi itaro. Lagi pertama, mapamulay pancaji latu kama lino, tuli tatomi makasibiyam. Oko langit kedua, rokok tosi. Si rokok-rokok na din ang kanatoko. Mapamulay pancaji na rokok makasibiyam, kama, gangka kama lino. Iya tosi langit ketiga, iya kopure rokok makasibiyam, tokos si masikiri. Napatulian miro, maloliso. Iya miro napigaw. Ya to si langit keempat sujud nih. Si sujud na. Mapamulay pancajin na. Latu kamalino to di sujud ni dengar kalau di Allah Ta'ala. Ya to si langit berikutnya tudang. Si tudang na materu. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Yan na to ampai pitu garakan sempajang. Pitu to langit. Pitu to magis sa koto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yung riktabi si kiri. Tapi itu bahasya. Iya niya. Iya tu ampai pak bu. Magiro ang kapitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utu, 2 aje. Si dirupa. Itu 7. Angka ye. Angka katuye, si bawahnya. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tumatu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwang betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watak kalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa aja itu sampajang subuh sampajang na Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok pak memang pak kasibian na malaikat nilaw na bitta. Iya to siro sampajang pak kasi sampajang na nabi na pasipulong na laman na bitta. Jadi na to nakadadega gachaw yung ma na nabita
nasama sininna nabi pamulangi letu pacapurangi alina mana pigo ipakasibianna. Makanya tuh koi bilangi sampai tahajud, sampai duha, sampai sunnah yolona subuh, letu lori mondri nama cene pas 50. Iya naro sampai sunnah, sampai nama nabi. Iya natu 5 sampai tame matu ya tuh. Iya natu nakal nabi tajalalu musala ya 5 ya. Apa iya memang tuh ini punah. Iya itu sunnah malaikat lenge punah, nabi lenge. Tapi iya kui jamai ikalan itu. Iya tuh sampai dia gagawa di mabere syafaat tu tanya nabi ta. Legal. Itu jadi iya le nabi matumi. Kemudian isa nananya. Iya naro ampai teri nabi ta watuna pole mameraja masarai nyawana. Ganda gagaw pole nalenga puange tapi 5 miletu. Manca jisikiri. Yan ito na po malika ibaway. Baca subhanallah katalupulo-talo. Alhamdulillah katalupulo-talo. Allahu Akbar katalupulo-talo. Magi na talupulo-talo. Nasaba 10 rakaat na sampajane. Itambay talupulo-talo. 50 jumalana. Manya. Jadi itu sikiri. Isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Sampajang itu. Pancaji sikir 10 rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC Pak nang kana Musa mananna cek dia mapat di ulun na Pak Bata. Pak kene 50 sampajang itarima dei panatudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na 5 aja tasalai. Namope korajin na jalalo tasalai. Makanya ko malasay na dito letatong itudangi. Ya ko dito itudangi liuki ko dito leliu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban ni pake masampaja. Ko dito na inule marigagay. Yang penting aja tasalay ni. Kemudian dito gagaya sama kadawa di wakileki. Wat ditawi pajamang, wat ditulay, tidak ada. Kota nedi tolay dia na cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ambo ko talung ngesto. Iya pa masampajang utolay yang dia na cocok. Apa kini wa dingi makor pak manyama sa koto agalungang imakoy. Ipoda bala kay makadalon madompeng. Iya pa masampajang loro ka 27 ko cicang. Dia na cocok. Tatta idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongang Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sinina tabatapa na Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir pilalana yawan newe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narima kona narong perlu sampaikan maka dah iya rona bitta riolode nani palalam memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian iya rona bitta sebelum dialog ke malaikat memang dibelah. Jadi lagi operasi nabita lagi puit dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi disai air samsam. Jadi maka dari tahu panderita pahakiki iro nabita situnganna deni bisai sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi sidongan na ipatamay bihikmah. Yan na to ampay ko to melo mas sampayang sidongan na ang kaape pacing. Sa balong to mangulolok ko po ng Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iyaro pake ang imelo ipake mas sampayang. Dito na ano din naman sa pulen. Makanya lada tu nareko ang kawajujuta ia panipake nareko meloki pake masampaya.
nabantu ki untuk khusyuk. Nah, sebabnya itu Nabi tahu ju sampajana dua mengetumi. Tapi ia pernah pakai kumelo mas sampaja. Ya natapura mas sampaja teludungi kumelo pasiki mas sampaja ni pakai. Nah sabab ia ro pakai nge makadai Nabi ta. Ia ko angka tau mali pakai. Dero nakada waju lipa salisapa sujada. Ia ko angka tau mali pakai. Nah 10 dirham nalingi. Akali baraka mi makin Nabi ta 10 dirham. Asera dirham dihalala. Sapsi di dirham diharam. Natako iya ro napake mas sampajang. Maka di Nabi ta deni tarima sampajang. Denak kada Nabi ta denasa. Maka dami deni terima. Itu. Itu ampai Pak Bo ya ko ya. Maka njala dah tu kong kawaju-aju na hadiah. Salisapa hadiah. Tapi ternyata hadiah cale. Apa de panirule de istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek de panirule paket tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ke ikhlas ni matoga atau angka mina cinai. Apa dega tau masidak ka dega na cinai. Cuma angka mitau masidak ka maka damang magi-magi kasi ya gagaywa berenge nawaddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatayin na kabul kami. Kaka tau makor. Angka tau makalaya ko waling niya no nandi na tau do ka masaray. Ika makiro. Jadi deto tu ka tau mabere de kana namahay di kotok ko masigi masumbat tetap ka tu dopak dong. Dan mudah-mudahan nama lo modale magi-magi ne dupa severo makor ka. Istilahnya kemana? Kecuali kami tahu masidak ka dia itu kan harapkan. Kecuali pamasay na pangalata. Ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandre lang daw umroner. Kemudian, makadakaon na makanja kung kapakaian khusus, yan na rota pakai. Kemudian yang kedua, Andrewi. Masalah tuh. Lo kamay hagalung ngelakay tanarunto talo iti. Napanalan iti lobolata napanawate atau nabauluy. Harato harang. Makadamagi na harang kita icukuki. Mak bicara kita mak bicara dalele ki jolo. Makada iya ko talo iti na deniris sa makadaniga punana nanyala masalah memang iris sami makadaya punana na denilaw salatoy yo poridi to liak kalam ni pake makada daripada na Andreaso itu kaya miro daripada masolak bawang iya ko nandre aso deni aku tanang pak yesu deni pares sama tu iya ko idi mandre patapulos so na patapuluan ninda itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampajang icurita na pay Andre. Makanya man akal haram lantuk baru salat wa 42 yawman mania. Nanigi-nigi taw manre Andre haram patapulo sona patapulo ni na itulak pak dongan nalulupa kasiden. Itu bahaya apalagi ko nabaulu ni baineta. Napay bukang tega. Naliwang nga lapar de panintarima. Ini kata lupa tapulos sona. Nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu ko takalin ang cijijuku api neraka patu pacing ini. Ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtuk kipunana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtuk iko kadai tala ni ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian enapa ya Andre biye pakai ngon na. Kemudian Andre ya naron ang kayasang an-nadhafah pacicarepa.
Angka to yasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubah si cede jenne. Wala pura ni bahas. Iya to jenne, magi na 5 atau welok ko 5 abiyo. Napa makalimo mo, napa ipatamay wa inga napa to makjulumata. Ito. Puray makjulumata, ibisay 25 napa loko ulo isa po si bado chili, napa ibisay jewe. Ang kako kita na guruta mo baari asasi na rampay makada iyaro pangulut ta Nabi Adam watun nalong malay buahul die apa iyaro Nabi Adam itaru ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat makade onro ko ilalangi selamanya tapi ci di bawah ngajum pigo ang karobua ajwe aja lalu mulai aja monriro karena Nabi Adam monroi tapi ang kay melisi la tamam buka makalasi napodangi Nabi Adam na sayadam yatian nemat biasa monre ya makokawat dini itu jadi nateme mako biasa ponge tapi ebat dini gare na sabab pong Allah Taala na pinangkurang ibelisi batapa Nabi Adam lawi malay dengan tangan kanan napalit elok ko 5 biona na panimaw pure ni mau na panatanga napantaru kulo na najujung napajok kalau ko bainena mapampian yang ngero gagay nandre hawa iya na rompay ito nga jenne polok ko 5 makalimo mo napainga napamakjulumata napalima napaulo loko do chile napoko jewe itu hikmahnya iya na to ampay iya to jenne palaga dosa makanya Abu Hanifah tadi Ahmad bin Hanbali seandainya muitay carepana sesan na way jenne mo melo mo gis say dito. Jadi itu malaga dosa. Jadi makadak ina to ampay sa jenne denawat dipake mapipachi. Jadi angka tuwa mapachi tapi denawat dipake mapipachi. Itu suci tapi tidak mensucikan. Kaya kopi. Mapachi itu, tapi gak tahu ngak jenne pakai kopi. Yang makiro jadi mapachi tapi tidak mensucikan. Pachi jenne, pachi ngandre, pachi pakaian. Yaro andre yona dun rupa tu, angka andre haram mematuy. Zatna haram. Kaya asam termasuk asu darah bangkai itu. Mana pula biasa tu bahas maka daya ku manta sapi. Ya ko manuk nalapoto, Manila nalapoto, iti nalapoto, na rampa-rampa na ko rapat ni ulun na dyan mugere. Pa na mo mugere, tatati bangkay, makari man ta sapi, makalasi mo pa'y mugere. Pa na mo itay-itay nito, gagay matito. Ito, yung makalangin ni pa'y mugere, di tatay bangkay. Ya ko mamali o disa. Pulok ko no, ang kato, aga-aga, halal sitongan na, tapi cara na yala na haram. Halala. Cara na minasabag na haram. Mano, halala. Tapi ako mano na malibulan. Tumakbalo, ang kanay saro, tumakada di panadati mo dalana. Biasa to. Natako, tarala yato, gagay na alin na yato. Yaliang ang ngandre na payan, na sama pula, balik, makasulato yato. Jadi, tapares sa ni gari. Kumapatsi ni pakyan ni. Mapachi ni watakalewe, mapachi ni andrewe. Ang kau pachi di, pachi ngati. Dia gagataw yewa si salah. Yan naro, apahe. Yan na to ampay makadanabita yan ang kalakay, tau siya labineng maso naro, mapangewang usaha ni ajalalo na liwang ichi di wato sampajang. Iya ko, Muhammad. Iya ko mapangewangi koloroy na tako to si sala tas singkeru iya ti aja lalo na dapi asara nasawa nasulangin itu sampajang man. Iya na tu iya tau si salewat bisa ko to si sala de na marigaga dito sewa datawe tapi ang kabatasan na siaga ko tau lenge kega talung ngeso maka de na bitala yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salah salayalin. Tanya na gulong asalam,
Kung kataw din na sewa na padan na salan na liwang italungas. Jadi ako tupura mapangiwang. Aja ni paliwang gaga talungas. Iya ko pamulangi deh patulit batilo mila dampang. Apakah iya gitu ko gamata dua mi? Makadami iya ko salah ko ilaw at dampak ko. Iya ko tahu salah at dampang. Yo pwede si balikan ina sangali na salah suruh lang dampak. Makadai waafina aninnas at dampangan ni tahu Itu. Jadi ya makan alena salah ya ko alena salah dampangan. Maka iya salah ilo dampak ko. Yang kan makanya. Yo pwede tanya bangsa naku yan nanti bali silo po ito. Nah, yan na rompai dega tahu ye masih salah. Ye tahu de na malasa tinna. Pa iya tulah saya dega chow ye ko tie. Iya ko isi mapat di de tahu tu na malada wan. Tapi iya ko tinna tay mapat di motor nan lite. Ay, masamang. Ano? Na momore mitay na sa iya to na cubi-cubi ya no. Jadi makui iya ku iya malasa Pak iya je itu tahu si salai atinna je itu malasa atinna. Itanya mata kalina. Iya tu tahu mapat di atinna mito malasa. Tahu betongan na iya nangka iya makan kaya jasa mapat di ati ustaz kaya jasa malasati. Iya namita de cetay na tu makire-kire mi. Termasuk nih itu. Pero maliw to baru yan na sa nairannya tuh. Termasuk niya tuh. Itu jadi di namanya nasa di ko ka taw lolonga dale. Endre dale na te nasa nairannya tuh. Madali lalong ka makan poli niya tuh masan ronang kana. Itu jadi aja nasa bayar rumah kasola. Iya ko mapacing pakaian, mapacing ngandre, mapacing ngati, mapacing hakiki sampajan nih. Sempajan manyaman niya tuh. Jadi yukoy nape ko Kemudian, jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabita layantara ako malaikat Jibril lay kawal dua malaikat. Napangkatoci di kendaraan ya sa burak. Iya burak kopi kita ni Imam Ja'far de napa ada nyarang dito napa ada kaladayi. Lalan ni matuya. Iya na romantara inabita. Iya ro kendaraan nala. Makada ito pandrita. Aga na baca nabita. Pak dito gaga na pigo nabita di kapak dongan na. Aga na baca nabita. Watun na menre o kuburak Mak bismillah gitu aga. Makada iya ko iya rumah pala pak doang nabaca nabita waktu na menre o kuburak iya ko kamu lawi cinampak mulatto sapa ya roh padi pak guru jadi donna nabita waktu na menre o kuburak kasih pak bicara nabita burak kenapa menre. Kemudian yang tarai, kenri bawah, laiti lo Madinah. Napa isuruh mas sempaja? Don rakam, kami mana sempaja. Dia pernah mi'raj, napa Isra. Suruh mas sempaja don rakam. Nakadai pudani ko malaikat Jibril, makada ko kumatu malaikat dapura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit turusina. Iro bukit turusina onron na Nabi Musa, bawa tau 40. Iro tayo 40 tau mawatamanang. Untuk tarima kita na Nabi Musa. Tapi ya Nabi Musa isuruh mapuasa jolo 30 sona. Maka da sebelum tarima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik di sarakna aja lalu mo sikak gigi. Aja mo bisnis umpam. Mapuasa 30 sona sisan na more natutu sumpanan ni mo makajabaw na. Di na sa dingang niya, lina na repok takejo. Napa nagosong kang isinda. Langsung ditegur. Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambai di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak gana ipatapula sona. Jadi ya ruh hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan okon itu dasar na siwai pamula. Takke junala nagosong kang isinda. Itu ampai siwai aju.
Iya naro gara-gara iya naro lay suruh Nabi Musa tambahi puasana 10 sona lay hukumi. Jadi masih kak gigi minai hukum 10 sona puasa. Maga pa di tanas so. Tama puasa apa tuh lina bolo ulun na. Jadi nasa deto ang inom, iya de mo inom tapi makalasyo. Namo to mapuasa deto na wading ito makadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajin nih, de wading kemudian iya ro Nabi Musa pabu nasabaang kataw na suro monron yung makna harum na di harum. Iya na nasuro jagay yung makna tapi na di harum tau jago. Itu Nabi Musa di nama kecolila nasaba puray moro ngawara sehingga rusak lidahnya. Itu ampai dia nama kanja mana batay nama bicara. Yan itu ampai maka tau jago mak bicara mak dakwah yasang harum. Nilodong Nabi Musa kada pancegina dito ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, yan itu ampai yang ketupak dongan Nabi Musa ngelona lo mak dakwah. Lo dakwah pirong aga bacana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan na ro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama, mak bicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa, dia nisa bawa kami sambutan, aku juru bicara. Pak Mendre, kau hatu 5 katan nini, mululung ini sekadar kami napau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian, purai mas sampajan Nabi toko Bukit Tursina, ipat keru iloko baitalahmi. Onron Nabi Isa jaji, isuruti mas sampajan ngukor. Dunaka. Napai ko Nabi ta kadakui Isa bin Maryam lahir. Jadi rokan, iya kami ya ro Maryam Pak Bu anak darah tapi min mana? Dia nagis saya arone. Nang mana? Yan tu ampai itu makata ina kidosale iya makun rayi. Magia nangka matampu ko na degarone gesa ko degalakay mo. Yan tu tunda jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tawi nasa de gagi ito taw makadang kataw ni mana de galakay na tatta ko kedo salah aga nasa Maryam tanay ni ito na nae taw sila lo na jaji isa na ro na to ang kope kung sane saya na pancagi po ang Allah Ta'ala untuk maturu lori indo ko ka di gambo na maturu lori indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka madum tuhaya itu kan itu na po. Jadi, wih tasik lah tahu, wih mana kan anak mak bicara, aku ni rojak kuasa na Allah Ta'ala. Kemudian, materu ina bita lau oko Masjidil Aqsa. Napa irola tu Masjidil Aqsa, boleh ni masam pajangon na. Kalau ni onron-onroi, Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napa masam pajang oko Masjid Aqsa, oko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa memang Pak Bu yang painalagay tahu makukuasan lange na sama 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumana ngiroy paturo. O kumana ngiroy paturo cik dito ba nabi o kumakka nabi tembawa. Ito ampay na mo kibla aso ko tiro. Ito ampay ka masigi masjid kiblatain. O kumakka magi na kiblatay na saba iya ro mangolokoy parentana ro agama biasa makadang ngoloko ko ro di Baitul Maqdis itu ina ro kibla napa mangoloko Ka'bah imonri man itu yan to ampay malaga tay makukuha na saba memang linuriyaw ang sana nabaraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu yang di sekitarnya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi ko Masjidil Aqsa. Alina mancajimang tapi 20 pa nabi dan rasul mancajima mo. Tau mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng katau mati mundrin na. Masampajan matyo. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa ni ba din na mati? Jadi ba nabi ka nabi satu din mate ya kami menre loko lagi jadi ipami rachmi tapi dia nada api lagi pitu o komi lagi kedua ini palepang
Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokor. Ya langit kan Nabi tabatun ni benre nako langit. Di langit pertama si runtuh Nabi Adam. Langit kedua si runtuh Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai. Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak Nabi Zakaria pak manangi. Tau manang jaja anak. Maka tapi kuyasa. Pa aja ni macari pembainena. Tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Makito. Itu ampai kumeki mitarima dota. Kibuwa ki unro sampajang pilala kamarata. Iya patatama kumeki mas sampajang. Insyaallah itarima dota. Okoto nito ampai guru takeja nuramana modali kong kasantri na melo rewa. Na degana tamparan. Na suruh mitamu kutunro na mas sampajang. Kadang gari mita kurewanan kangulon. Ya kong kadina lanang kasilo milaw di. Tama sing kasi din may chapo. Kenri pole. Wa min indillah. Itu langsung dari Allah. Itu berkah. Jadi tapi aja taki buat mihrab melo miruntu duit. Sampai aja tuh dinatingkan yang kena gerok. Dia gak terun itu. Itu keikhlasan. Sebab memang kak pataqabbala rabbuha bi kabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Maka dari Maryam, ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Itu ampai wali, wali itu wali pak langsung tembus. Milodon tembus. Guru teke janur mana modali angkai pak tarmisi tahir lo bersilaturahmi. Wakil Nabi Suharto. Lo bersilaturahmi aku bolana. Natakot tak dinna ipo lolo kuyol bolana guru tangka pono koroyolo tak dinna. Napaniti pak tarmisi tahir napasai. Nah sawasa ni pak otasa. Maka dia guru tak kerja beramana modal le nasa machinna ko gaman repotasa nasa machinna ka sadi nakamubam ni guru tanah panapampengan matasa itu ko wali pak sebab limanna puang Allah Ta'ala itu napake itu kan hadis qudsi kung ka ataku pigau ibadah sunnah mayaga sunnah na pigau nasabari na macawi ukuya tangannya adalah tanganku. Ya dan tu ampai maka dah ia kosau macari ko pong Allah Ta'ala pa de patulun na tu pong langsung na sebab pong Allah Ta'ala tu maka do cilin na do cilik pakitan na pakitan. Jadi tembus tu apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalengi hikmah sehingga makita. Ya tu ampai tau pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capa nai. Nisa memang apa ibu karang ko pong Allah Ta'ala. Yo pwede ya itu tulinon ya talap upakita sehingga macigau ki itu pandita melihat jauh. Kemudian nendre lagi kata lu kemudian keempat suruntuk Nabi Yusuf napa suruntuk Nabi Harun suruntuk tu Nabi Idris ya Nabi Idris Nabi malolo jampu Nabi tak maka damagi Nabi Idris na istimewa botimpari Nabi Idris na sidape bainena pura sidape bainena aga nasang lebih menyamamuisa di kumaringar ranga lori pong Allah Ta'ala na iya ko si baka baine ko nasalay bainena kata aja mo takor ini botimpari ya jadi jago betungan na nikmati betul peringaran lori pon na ina tu nakada wala zikrullahu akbar ina iya maringarangin lori pong Allah Ta'ala anu maraja ya rona pake kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa iya Nabi Musa Nabi menena pak mak bicara langsung si bapuang engkau tahu makot pak pada Nabi Musa patuhi po magi nak koro makot tu engkau tahu makot tu cede-cede makam parsi Nabi Musa itu engkau tahu ko milau doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami pun kalau pura kak mata nengah saja nanti bala tu nanti bala itu kau dupa selesai amin made ni maka itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara si Allah Ta'ala menrek Nabi talok ke langit ketujuh si runtuh Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim ke langit ketujuh matan ron tapi engkau payah na langit ketujuh agak asanna Baitul Ma'mur onron na malaikat mata apa jadi itu kak baik pak dua angka tuka bokolino yang itu kue Mekah angka tuka boko Baitul Ma'mur itu nonri malaikat mata apa itu Baitul Ma'mur si tembus si bawa Ka'bah makanya nareko kui Ka'bah temil lodong
dekat Ka'bah itu tembus. Sama uko misi lampu betul. Iya naro makadani Jibril na podani na dita. At karono Muhammad gang kami ya iya. Dia na wenre. Apa iya ko menre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari menurut Imam Ja'far pernah kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya, tapi dia nulim menre na konrom. Gitu. Ya, maka anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi yasik na cahaya na Jibril munroy. Menre na bita o sidratil muntaha. Wattun na latu sidratil muntaha. Menre la yasik. Kau pecik di alam. Alam antara sana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baitul Ma'mur napa loko lagi. Jadi onrona nabi tatarima sampajang ukkoy alam istawa. Aga nasa nabita. Wattunok ko na alam istawa. Maka din nabita. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Yan ang rubede sa landa nabita ro. Tappanabali po ang Allah Ta'ala. Aga nasa po ang Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampay si Pak bicara langsung po ang Allah Ta'ala si bawa nabita. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po ang Allah Ta'ala. Maka namagin ang ka. Naita. Nasaba makadai bahasana. Assalamu alayka ayyuhan nabiyu. Naiya ko alayka di kada jara. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayae. Yaruton rileparo. At tahayatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Lepag. Itu kalamur rasul. Napa upraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa? Akada sikit. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na kung Allah Ta'ala. Jadi dia na wadding, ipasi sambungnya tu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa may napasita. Maka to mata ya. Atahiyatul barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ya ko pura ni gayaro. Assalamu alayna. Nasa nabita alaykum. Wa ala naniya ibadillahi solihin. Atammu iya angke soleh. Yan ito nakada dua tamasara kalu tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabita si bawa ini. Bahanya ko. Yan ito makada aga na jalo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jalo kang ialewe kinri melilong. Yan ito nang kapinri pa jalo na tatuma ko. Si sambungnya itu. Tapi kinri munro napasay. Ukuy Baitul Ma'mur munro. Kinri nabita. Itu rahasia nunroy. Jadi itu kumasyahada itawaya itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nga to lima kere-kere. Pag gataw ko sinapin ito likido-kido makoy. Aja natulus uyaro. Matata mabilalada. Di anak kada nabita itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu koy manta syafi. Aku matahaya. Anak kada natahaya. Itu ka majalo memang ni. Masyahada pinakanak kami. Jadi. Ashhadu an la ilaha illallah. Iya ko betul ya tu kedo ya. Dia na tapat tak makoy. Kedo loban rin makoy. Ko betul. Ya ko dia na tambus tu dia na kedo. Ya na tu ampay nabita ko masyahada kedo na sabak. Tembus. Dia tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu. Biasanya. Jadi madari itu dia nyatung ka kedo na kedo sendiri makoy. Dia nyatung ka pakedo ya ko tembus ya tu tapa na pakedo le na makoy.
Magay, mapesa, di nasaba, iya puluk ko at iya. Iya mi sarap na pak jalo ibat tambusok. Mana tenendo di may majalo na iya maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Itu ampai itu matot tariolo natengi mak jalo pakai pak jalo tapi itu mak jalo pakai induk 5. Nasaba iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jalo ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lo lalu mencipat dong itu. Ina tu ampai namo tu si kiri la uliyawi. La ilaha menre di ubu. Illallah menre lau kanan napa lau kiri o kita ri dalam. Ina tu cuma kami tahu ratekan la ilaha illallah. Ina tu napa sia curami. Angkat tu rampa-rampa. Ya iya ku ya tu dia bisa. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab angka hadisan ada bita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kata aju-kaju nalepongi. Kedo-kedo tu. Yan tu ampai yang kata urate. Angka hadisan. Nah. Cuma biasanya di kota masikiri makomi. Biasa tuh kedo dari itu uluna karena mengikuti lapas. Angka tahu inak kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Iya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongenna iya sampajane pura dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Degaga Sayyidina na to. Iya pemikir dari Sayyidina dia salah. Iya ro Sayyidina mapakia. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ia minasal ko dita masahada si mama salawat. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga ya ro masalawa. Yang masalawa itu na sininna malaikae yang kay oko baital ma'mur. Ia na tu salawaki na bitta. Napa? Pura ya ro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Ya datu nakutana kadagang pole. Tapi mako me matiwita. Ya nang katau pole joka tata ya miti aku tanama kadagang pole. Dena kadagang ita. Betul? Pada kong katau nasa we noli ka presidennya boleh ka istana presiden boleh ka siruntulan su Pak Jokowi dia itu nakada na pudako makadami agam pole. Gitu. Angka tahu pole Malaysia, agam pole nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung ka tahu pole penralau Malaysia, pa Malaysia ay makutana makadaga na pole nasa Baje. Pa itu pa Malaysia ay ko tahu pole Sulawesi Baje minasapa. Ya to situ tahu Sulawesi ko pole Malaysia, datto i balibolada tapang kagamilo. Ito lo maka ya to mitwaga na pole gincu si bacilla. Ori kristal sejadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi pulan nami. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya. Agam pulan Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang. Siaga. 50. Maka dia Nabi Ibrahim. Assalamualaikum nga Muhammad. Ya kung najamamui umat mo assalamualaikum nga. Yan na ito ng katambahan. Kama sallaita
ala Ibrahim. Apa makanya Nabi Ibrahim ya ko na doang muka Muhammad sitang apa kasibetku utarongan imato. Apa dia gacong ya gitu apalana Nabi Ibrahim asosololo ngapasida pala pasidaka apa dia gato dia na pandre apa sinin na jewe tu yan rewe pasida kana mana Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapat je Pak Nabi Ibrahim ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya tu olina Nabi Adam ya. Ya dia tu olina Nabi Adam kanukumi. Kanuku mana? Di makat do memat to. Ya na to nang kataw pake ya kuciya ko na to namo pake olina Nabi Adam ang kay goreng itu napa ya gosokan ko kwale. Tadi aja no pudangi. Jadi meloki minum meki minum way pelak tapacuru ikan ukutta apa sangat to pa hikmah pacuru ikan hukum maka dia napa menaraka Nabi Adam napa minum ya kung karacunnya itu dia nakan namun dia membaca biasa napa kita tahu ya to situ Nabi Ibrahim ya to sinapa manarap panje apa maka dia napudangi pongalata lalinga kesempatan melo ka panrima nang tamu mapamulay yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamulay yang kay makukway latu ka malino maka di pongalata dia mulai nasa wisam ada diulay tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan na napudaing kay Jibril tamo ko suruh gamala kapur alingi Nabi Ibrahim suruh tano ko tasi kapur dari surga yalingi Nabi Ibrahim napana gugurang ko tasi ina tuman caji panje. Makanya dia itu gak tahu dia nandre panje. Angka tu meraka na aga. Ia nangka tahu mandre panje jolo napa mandre nandre. Pure mandre nandre si panje cek dia napa minu maca yun. Cerdas otak. Nah sama Nabi Ibrahim lodo. Siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Ya kung kana tamelo ki ko macay, tasuri manre panje halus suci de na pamandre. Pure mandre itu mandre si panje de na pamino, barakan itu. Yang kedua dia gaga tahu keracunan makanan ko yaitu nabi. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Itu pakai ngaroni. Oh napahang itu Pak luar biasa. Beraka. Pajero tapi paje halus su. Aja na paje malibu Pak tagarepu kan to paje malibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jalan ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tadi lo makoto kumemanre paje jolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaliddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia ni tigau. Maka dami kong kapan je maka kaya kamu kurang panje. Itu. Jadi makanya tapak biasa iya ko mapalinaan reki bu nata paribaki ala memang ni panje halusuk tataru ko tangana. Ko memang rena tata paringarangi. Bisa 5 ko jolo napa andre itu panje wicede napa ko manre. Pak biasa ya. Insyaallah macana. Email ki encerotana. Kemudian salah saya roka makanan Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa makanan Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasoi megalanda. Megalanda itu 50 tuh. Nasa susiwan ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Denule jami makot tu apalagi umatmu iko. Pa itu mana Nabi tay nak macigo mematiha. Ya tu na manodong. Tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ya Nabi tadi ngaramana kada ingkat onga je rumah aku makutu mantu kato Pak makita ngarang. Ya na tu na nendre to ngamilawi. Pak 50 nendre ngale kurangi 5. Tamanisay. Ikurangi 5 to 5 to 5 kono Nabi Musa. Maka dia Nabi takurangi 5 nasa nendre po.
40 mani maka na bisa enre po milawi maka na bita 20 mani nasa enre po tulita 5 ero sisa na 5 mani maka na bita 5 mani maka na bisa enre po milawi maka na bita ya kung menre ka iya na likuragi ta 5 capu ni di nagaga maka na bita ay aja na seko nero matana na micawe Nabi Musa itu betul kan Nabi Musa kan maka namoji cik dini ko Muhammad namo cik dini sira kami malay naisan Nabi Musa maka iya na umma na janji ng Allah Ta'ala maka dang ka umma Musa nakala umma mo maponcho ni umuro na madani taon na tapi may gamala na itu yan na rin nakadaya na iya jadi Nabi Musa itu wajar yang kedua ya Nabi Musa denang kana siruntu po Allah Ta'ala sipa bicara mi pada makadamar radio mi sakda mi nang kalinga tapi denang kana itay sehingga iya nabita siruntu langsung po Allah Ta'ala iya ko pole nabita siruntu po Allah Ta'ala pita cahaya na po Allah Ta'ala kurupan na nabita ayan na ro ampay na tuloy na suruh malauliso apa nanikmati itu melihat ruhnya melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah yan na to nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko magkatok bay tawe. Katok majumai pa katok bay. Natudan na kumimbara mali katok makadua. Takatani arota napatabaca yaro. Natanray ki na bitamato. Tareka ito ba? Yato ko majumai tawe. Natudan na pa katok bay langsung takatani ko. Tabacay Ahmad Habibullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Insyaallah. Iya ko meloki na tandray na dito ko sermon. Langsung dikenal itu. Yaitu apa nito? Ha? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad sempajang alifu tato haroko mim sujud dal tudang okina Ahmad ena tu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah apa lagi aja toki aja toki saya ijazahkan ini kemudian Yaro Nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang kataray fil alamina innaka Hamidun Majid. Ito. Ya ko najamay apo ko Muhammad. Fil alamina innaka Hamidun Majid. Ya natunang kadaguruta pakanjaki bacaan niya to fil alamina innaka Hamidun Majid. Iko pak dara pak galunge. Magay iya natunang sabari wat di ko baraka na to di mudup pagagay. Ena tu nakala guruta ko mata na pamulak ko na pura na mutaro 5 mukoro baca yatu. Ko mo pacuri 5 muko tanay mo pasigese si bawe ro gagamutan nge baca yatu. Fil alamina innaka Hamidun Majid na pamugattam. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sangdi tapala matibawan pero di tapala. Kemudian eno inabita yan tu sampajange Pak magi na 5 sabana makie. Iya tu lagi pertama tattomi malaika masompa angka malaika pa ukumitomi lagi itaro. Lagi pertama mapamulay pancaji latu kama lino tuli tattomi makasibiyam. Ongko langit kedua rokok tosi si rokok na denang kana toko. Mapamulay pancaji na rokok makasibiyam kama gangka kama lino. Iya to si langit ketiga ya kopure rokok makasibe tokos si masikiri. Napatulia miro maloliso. Imiro napigaw. Ia to si langit keempat sujud ni. Si sujud na. Mapamulay pancajin na. Latu kamalino to di sujud ni dengar lalu di Allah Ta'ala. Ia to si langit berikutnya tudang. Si tudang na materu. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit. Di bumi. Ia na tu ampai pitu gerakan sempajang. Pitu to langit. Pitu to magis sa koto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang.
Yun ritari si kiri, tapi do bahasa no. Iya minya. Iya tu ampai Pak Bu, magiro ang kapitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utuh, 2 aje. Si dirupa, itu 7. Angka ye, angka katuye, si bawah ye. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tumatu tafsir kami, tapi dia udah bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa itu sampajang subuh sampajang na Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok Pak memang pak kasihan na malaikat nilaw na bitta. Ya to siro sampajang pagkasi sampajan naman nabiye na pasipulong nalaman na nabita. Jadi na ito nakadadega gachaw yung na nabita nasa masinin na nabi pamulangin latu pacapurangi alin naman na pigo ipakasibihan na. Makanya to ko ibilangi sampajat tahajud, sampajat duha, sampajat sunnah yolo na subuh, latu loro mondri na macene pas 50. Yan na sampajat sunnah, sampajat na nabiye. Yan na to 5 sampajat tabi matu ya to. Yan na tunakala nabi tajalalo musala ya 5 ini. Apa iya may bato tu ini punna. Iya na itu sunnah malaikat lenge punna. Nabi lenge. Tapi iya kui jamai ikalan itu. Yan na tu ampai dega gawa di mabere syafaat tu tanya nabi ta. Dega. Itu jadi iya nabi matomi. Kemudian isa na nanya. Iya naro ampai teri nabi ta batu na pole mameraja masaray nyawana. Ganna gagaw po, nalinga po tapi 5 milat to. Manca jisikiri. Yan ito na po malika ibaway. Baca subhanallah katalupulo-talo. Alhamdulillah katalupulo-talo. Allahu Akbar katalupulo-talo. Magi na talupulo-talo. Nasaba 10 pito rakaat na sampajange, itambay talupulo-talo, 50 jumalana. Manya, jadi itu sikiri, isitongan na subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sampajangnya itu. Pancaji sikir 10 pito rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC Pak nang Nabi Musa mananna cek dia mapat di udun Pak Bata. Pak kene 50 sampajang itarima dei panatudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na 5 aja tasalai. Namo pe korat jina jalalo tasalai. Makanya ko malasay na dito letatong itudangi. Ya ko dito itudangi liuki ko dito liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban ni pake masampaja. Ko dito na nule marigagay. Yang penting aja tasalai. Kemudian dia itu gagaya sama kedua diwakiliki. Wat ditawi pajamang, wat ditolai tidak ada. Kota nedi tolai dia cocok. Makanya kalau salat hanya kita. Dia cocok maka dia sampajang ambo ko talung ngesto. Iya pa masampajang tolai yang dia cocok. Apa kini wa dingi makor pak manyama sakoto agalungang imakoy. Ipodak balak kay makna lon ma dompeng. Iya pa masampajang loro kedua petujuh ko cicang. Dia cocok. Tatta idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongan ng Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tawa-tawa na Allah Subhanahu wa taala ke hadir rilalana yawan nyewe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narima kona narong perlu sampaikan makada iya rona ditta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop.
Kemudian ia rona bita sebelum ia ko malaikai memang dibelah. Jadi lay operasi na bita lay puit duay. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lay bisay air samsam. Jadi makadai tau panrita pahakiki ia rona bita situngan na deni bisay sabak mapacing. Jadi nabita mapacing jadi situngan na ipatamay bihikmah. Yan na to ampay ko to melo masampayang situngan na ang kaape pacing. Sabalum to mangulolok ko po ng Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iaro pakiang ngimelo ipake masampayang. Dito na ano din naman sa pulen. Makanya lada to na reko ang kawajujuta ia panipake na reko melo kipake masampayang. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya itu Nabi itu maju sampajan na dua mengetumi. Tapi ia panapake kumelo masampayang. Ya natapura masampaya taludungi kimelo pasiki masampayang ipake. Nasaba iro pakiange makaday na bita. Iya ko ang kataw mali pakiang. Dero nakadawa juaju lipa salisapa sujada. Iya ko ang kataw mali pakiang. Na 10 dirham na liyangi. Akalibara kami makinabita 10 dirham. Asera dirham di halala. Di dirham di haram. Natako iya ro napake masampayang. Makadinabita deni tarima sampajan. Dena kada nabita dena sah. Makadami deni tarima. Itu. Jadi itu ampai Pak Bo itu ya. Makanya lah dah tu kong kawaju-aju na hadiah. Salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah caleg. Apa de panirule de istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek. De panirule paket tak makadaya gaji pak bere na pak bere pasidak ke ikhlas memang toga atau angka mina cinai. Apa dega ga tahu masidak ka dega na cinai. Cuma angka mi tahu masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagay wa berenge na waddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatay na kabul kami. Kaga tahu makor. Angka tahu makadaya ko waling yan no na di na do ka masaray. Ika makiro. Jadi deto tu ka tahu mabere de kana namo hay di kotok ko masigi masumba tetap kato tu dopak dong. Dan mudah-mudahan nama lo modale mamagi-magi ne dupa severo makor ka istilahnya ke mana? Kecuali kami tahu masih dekat dia itu kan harapkan kecuali pa masih na pengalata ada. Tapi aja nani bahas ya ro. Matandela da umronero. Kemudian ni makadakaon na makanya kung kapake yang khusus yan na ruta pake. Kemudian yang kedua Andrewi masalah toto. Lo kamay hagalung elakay tanarunto talo iti. Napanalang iti lo bolata napanawate ataw nabauluy. Harato harang. Makadamagi na harang kita icukuki. Bicara kita, bicara dalile ki jolo. Makada iya ko talo iti na dediris sa makadaniga punana nanyala masalah memang iris sami makadaya punana na denilaw salatoy yo poridi to liak kalam ni pake makada daripada na Andreaso itu kaya miro daripada masolak bawang iya ko nandre aso deni aku tanang pak Yesu deni pares sama tu iya ko idi mandre patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampayang icurita na pay Andre ini. Makanya man akal haram lantuk balus salata wa 42 yawman mania. Nanigi-nigi tau manre Andre haram 40 sona 40 ni na itolak pak dongan na lulupa kasiden.
Itu bahaya, apalagi kau nabaulu di baineta. Napai bukang, tega. Naliwang ang lapar, de pa ni tarima. Itu, ini kata lupa tapulas sona. Itu, nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu ko takalin ang cijijuku api naraka patu pacing ini. Ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtu iko kadai tala ni ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian enapa ya Andre dia pakai ngon na. Kemudian Andre, yan naroon ang kayasang an-nadhafah, pachicharepa. Ang katoyasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubasi chede jenne. Wala pura ni bahas. Iya to jenne, magi na 5 atawel loko 5 abiyo. Napa makalimong mo, napa ipatamay wa inga napa tumak julumata. Ito. Puray mak julumata ibisay 25 napa loko ulo isa po si bado chili apa bisa jewe ang kako kita naguluta mo baali asasi na rampay makada iyaro panguluta Nabi Adam wattunallahu malay buahul di apa iyaro Nabi Adam itaro ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat makada onro ko ko ilalang ni selamanya tapi ci di bawah ngajum pido ang karobua ajwe aja lalu mulai aja monrero. Karena Nabi Adam monroi tapi ang kay malisi latang mamuka makalasi. Napodangi Nabi Adam na sa edam. Yat yan nema biasa monre ya makukawat din. Itu jadi nateme mako biasa pongi tapi ewan dinigare. Nga sabab po nga Allah Ta'ala na napinang kurang ibalisi batapan Nabi Adam. Lawi malay dengan tangan kanan, napalit elok ko 5 biona, napanimaw, pure nimaw, napanatanga, napanataro kulo na najujung, napajok kalok ko ba inena. Mapampiang ngero gagay, nandre hawa. Iya na rompay ito nga jenne, polok ko 5 makalimom mo, napainga napamajulumata, napalima, napaulo. Loko do chile, napakwajewe. Itu, hikmahnya. Yan na to ampay, yato jenne palaga dosa. Palaga dosa. Makanya Abu Hanifah, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya na muitay charepana sesan na way jenne mo milo mo gisay dito. Jadi itu malaga dosa. Jadi makanya ina to ampay sa jenne, di pakai mapipachi. Jadi angka tua yang mapacing, tapi dia nak dipakai mapipacing. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Biasa kopi, mapacing itu, tapi gak tahu ngajin nek pakai kopi. Itu makiro jadi mapacing, tapi tidak mensucikan. Pacing jenne, pacing andre, pacing pakaian. Iya ro andre yo nak dun rupa tu, angka andre haram mematui. Zat na haram, kegayasam, termasuk asu, darah, bangkai, itu. Mana pula biasa tu bahas, maka daya ku imanta sapi, ya ku manuk nalapoto, manila nalapoto, iti nalapoto, na rampa-rampa na ko rapat nyulun na dyan mugere. Pak namu mugere, tatati bangkai, maka di manta sapi, makalasi mong pa'y mugere. Pak namu itay-itay nito, gagay matito. Itu yung wakalangi ni pay mugere di tatay bangkay. Iku mamali wadisa. Pulok ko no, ang kato aga-aga halala sitongan na tapi cara na yala na haram. Halala. Cara na minasabag na haram. Mano halala. Tapi ako mano na malibulay. Tumak balu ang kanay saro tumak ka na di panadapi mo dala na. Biasa to. Natakot tarala yato gagay na alin na yato yaliang ngan rin apayan rin na sama pula balik makasulato yato. Jadi tapares sa nigari iya.
Kung mapacin ni pakyan ni, mapacin ni watak kalewe, mapacin ni andrewe. Ang kau pacin di, pacin ngati. Dia gagataw yewa si salah. Yan na ro, apahe. Yan na to ampay makadanamit yan ang kalakay, tau siya labine nga maso na ro, mapangewang usaha kang ajalalo na liwang ichi di wato sampajang. Iya ko, Muhammad. Iya ko mapangewang ni koloroy na tako to si sala tas singkeru iya ti ajalalo na dabi asara. Nasawa nasulangin itu sampajangnya mat. Iya na to, iya tau si salewat bisa. Koto si sala, de na marigaga dito sewa datawe. Tapi ang kabatasan na, siyaga, koto lenge, kega, talungaso. Maka de na bitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na gulungas salam, kung kataw de na sewa da padan na salam na liwang talungaso. Jadi ako to pura mapangiwang, aja ni paliwang gaga talungaso. Iya ko pamulangi de patulik batilo milo dampang. Apakah ia gitu ko gamata dua mi? Maka dami ia ko salah ko ilau at dampak ko. Ia ko tahu salah at dampang. Yo pwede si balikan nasa ngalina salah suruh lang dampak. Maka dai waafina anin nas at dampangan ni tahu. Ito. Jadi ia ko makan alina salah ya ko alina salah dampangan. Maka iya salah ilo dampak ko. Yang kan makanya. Yo pwede. Tanya bangsa na ako. Yan na tibali silo po ito. Yan na rompai. Di ka tau ye masih salah. Itaw din na malasa tinna. Pa iya tula saya di kacau ye ko tiye. Iya ko isi mapat di. Di tau tu na maladawan. Tapi iya ko tinna tayo mapat di. Motor nan litay. Ay. Masamang. Ito. Namomore mitay na sa iya to na cubi-cubi ya ro. Jadi makui iya ku iya malasa he. Pa iya je tu tahu si salai atinna je tu malasa atinna. Itanya mata kalina. Iya tu tahu mapat di ati atinna mito malasa. Ito betongan na iya nangka iya kumaka kay kaya sa mapat di ati ustaz kay kaya sa malasati. Iya namita de cetay na tu makirikiri ni. Termasuk niya tu. Pero maliw to baru yan na sa niya tu. Termasuk niya tu. Ito, jadi di naman nyaman nasa di ko ka taulolongan dale.Endre dale na te nasa nairan niya tu. Madali lalong ka makan poli niya tu masanro nang kana. Ito jadi aja nasa bayar makasola. Iya ko mapaci pakaian, mapaci ngandre, mapaci ngati, mapaci hakiki, sampajan ni. Sampajan manyaman niya tu. Jadi yukoy nape ko he. Kemudian, jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabita layantara ako malaikat Jibril lay kawal dua malaikat. Napangkatoci di kendaraan ya sa burak. Iya burak kopi kita ni Imam Ja'far de na paadanya rang. Dito na paada kaladayi. Lalam matuya. Iya na romantara inabita. Iya ro kendaraan nala. Magkada ito pandrita. Aga na baca nabita. Pak dito gaga na pigaw nabita di ka pak dongan na. Aga na baca nabita. Watun na mendre o kuburak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumah palak doang nabaca nabita watun na mendre o kuburak iya ko kamu lawi cinampak mulatto. Sapa ya roh. Padi Pak Guru. Jadi donna nabita watun na mendre o kuburak. Kasih Pak bicara nabita burak kenapa mendre. Kemudian yang terai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napa isuruh mas sampajang? Doon raka, kami mana sampajang. Dia pernah mi'raj, napa Isra. Suruh mas sampajang doon raka. Nakadai pudani ko malaikat Jibril, makada ko kumatu malaikat pura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit turusina. Pero bukit turusina onron na Nabi Musa, bawa tau 40.
Iya rote patapuloy tau mawataman untuk terima kita na Nabi Musa. Tapi ya Nabi Musa isuruh mapuasa jolo 30 sona. Maka da sebelum terima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik di sana aja lalu mau sikat gigi. Aja mau bisnis umpam. Mapuasa 30 sona sisan 6 more natutu sumpana ni mo makajabog na. Di na sa dingang niya, lina na rapo takejo, napa nagosong kang isinda. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambai di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak gana ipatapula sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan okon itu dasar nasiwai pamula. Takejo na la nagosong kang isinda. Itu ampai siwae aju. Yan naro gara-gara yan naro lay suroy Nabi Musa tambay puasana 10 sona lay hukum. Jadi masih kak gigi minay hukum 10 sona puasa. Maga pa di tanas so. Puasa na patuloy na bulo ulun na. Jadi nasa deto ang inom, iya de mo inom tapi makalasyo. Namo to mapuasa deto nawad dinga tumakadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajen nih de wading kemudian iya ro Nabi Musa babu nasabaang kataw nasuro monrong yung makna Harun Nabi Harun. Iya na nasuruh jagay yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Itu Nabi Musa di nama kecolila. Nasabak uray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Itu ampai dia nama kanja mana batay na mak bicara. Yan itu ampai maka tau jago mak bicara mak dakwah yasang Harun. Nilodong Nabi Musa kada pancajina dito ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, yan itu ampai yang ketupak dongan Nabi Musa ngelo na lo mak dakwah. Lo dakwah pirong aga bacana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan naro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama, mak bicara suruh baca ya supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa dia ni sabawakangnya sambutan, aku juru bicara. Pak Mendre kau hatu 5 katan nini mululungi desa kadaga na pau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian puray masampaja na dito ko Bukit Ursina ipatkaru iloko baitalahmi. Onron na Nabi Isa jaji isuruti masampaja ngukor. Doon ka. Napay ko na Nabi takadokwi Isa bin Maryam lahir. Jadi roka iya kami ro Maryam Pak Bu anak darat tapi ini mana? Di nagis say arone. Nang mana? Yan itu ampai itu makita ina kidosali iya makun rayi. Magya nang ka matampu ko na degarwane gesa ko degalakay mo. Yan itu tunda jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tawi nasa de gali ito taw makadang kataw ni mana degalakay na. Tatta ko kidosala aga nasa Maryam tanay ni ito na nae. Taw sila lo na jaji. Isa na ro. Yan itu kope ko sanet. Saya na pancaji po ang Allah Ta'ala untuk maturo lori indo ko kak digambok na. Maturo lori indo ko maparentangi sampajangi siwawa sakka madun tuhaya. Itu kan itu na po. Jadi wita sila tawi. Wih, manang ka na bicara? Ko ni rojak kuasa na po ang Allah Ta'ala. Kemudian matteru inabita law oko Masjidil Aqsa. Napay rolat to Masjidil Aqsa pole ni masampajangon na. Kalunyon rononroy, Madinah, Bukit Ursina, Baitalahmi, napa masampajang ko Masjid Aqsa, ko Palestina. Iya to sitongan na Masjidil Aqsa ni mapabu yang pay nalagay tawe makukuasan langi na sama 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumanang iroy paturo. O kumanang iroy paturo, cik dito ba nabi o kumakka, nabi tambawa. Itu ampay na mo kibla beaso ko tiro. Itu ampay ka masigi masjid kiblatain. O kumaka. Magi na kiblatain na saba
iya ro mangolokoi parentana ro agama biasa maka da ngoloko koro di Baitul Maqdis itu. Ina ro kibla, napa mangoloko Ka'bah. Imonri man itu. Yan tu ampai malaga te makokoy na sabab memang linuriyaw. Ang sana na baraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang di sekitarnya itu na barakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi to ke Masjidil Aqsa. Alina mancajima tapi 20 pa nabi dan rasul mancajimakmu. Tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng kataw mati mundrina. Masampajan macho. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa ni ba din na mati? Si di ba nabi ka Nabi Isa to din na mati? Ya kami menre loko lagi. Jadi ipami'raj mi tapi din na dapi langi pitwe o kumilangi kedua ni palepang. Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokoro. Ya langit kan Nabi tabatun na benre na ko langi di langit pertama si runtuh Nabi Adam. Langit kedua si runtuh Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai. Nabi Zakaria piarai. Dia ngeti anak Nabi Zakaria Pak manangi, tahu manang dia anak. Maka tapi kuyasa, pa aja ni macari pambainena, tapi oke dalam nami harap nami lodong terima donna. Mak itu ampai komeki mi terima dota, kibo ki onro sampajang pilal kamarata, iya patatama komeki mas sampajang, insyaallah terima dota. Okotun itu ampai guru takeja nuramana modali kong kesantri nami lorewa, na digana tamparan, na suruh mitamu kotonro na mas sampajang. Kalau gari mita korewanan kangudon. Ya kung kadina lanang kasi lumilaw di tama sing kasi din may chapo. Ken ripole wa min indillah. Itu langsung dari Allah. Itu berkah. Jadi tapi aja taki buah mihra melo-melon to dui. Sampaja tu dinatingkan yang kena gerok. Dia gak tarun itu. Itu keikhlasan. Sebab memang tak pataqabbala rabbuha bi kabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Itu ampai wali itu yaitu wali Pak langsung tembus. Milo don tembus. Guru teke jadu rahmana modali angkai Pak Tarbisi Tahir lo bersilaturahmi. Wakil Nabi Soeharto lo bersilaturahmi aku bolana. Natakot tak din na ipaulolo kuyol bulan guru tangka pono koroyolo tak din na napaniti Pak Tarbisi Tahir napasa na sawasa ni pautasa. Makanya guru tak kerja beramana modal nasa macin na ko gamban repotasa. Nasa macin na ka sedih nak kamubang ni guru tanah panapampian matasa ni. Itu ko wali Pak. Sebab liman na puang Allah Ta'ala itu na pakai. Itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah, mayaga sunnah na pigaw nasabari na macabi o kuya tangannya adalah tanganku. Yan tu ampai maka da iya ko sa macabi ko pong Allah Ta'ala pa de patulun na tu pong langsung na sabab pong Allah Ta'ala tu maka do cilin na do cilik pakitan na pakitan. Jadi tembus tu apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalengi hikmah sehingga makita. Yaitu ampai tau pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capanay. Nisa memang apa ibu karang ako pong Allah Ta'ala. Yo pwede yun ito tulinonro yung talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Ito pandrita melihat jauh. Kemudian menre lagi katalu kemudian keempat suruntuk Nabi Yusuf napa suruntuk Nabi Harun suruntuk tu Nabi Idris. Ya Nabi Idris Nabi malolo jampu inabita. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimpari Nabi Idris na sidape bainena. Pure sidape bainena aga nasang. Nasang lebih menyamamu isa di ko maringaranga lori po ng Allah Ta'ala na iya ko si baka baine ko. Nasalay bainena. Kata mo takor di. Botimpari Jadi jago betungan na nikmati betul peringaran lori pun na. Ina tu nakada wala zikrullahu akbar.
Ina iya maringerangin lo ripo Allah Ta'ala. Anu maraja. Ya rona pakai. Kemudian, menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa, Nabi menenak. Pak mak bicara langsung si bapuang. Engkau tuh makot tuh Pak. Pada Nabi Musa, patuhi po. Magi nak koro. Makot tuh. Engkau tahu makot tuh cede-cede makam parsi. Nabi Musa ya tuh. Engkau tuh tahu kumilau doang. Pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Po karo pura kak mata nang aja nan rebala itu nan rebala itu kau lupa selesai amin. Made ini maka itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara si Allah Taala. Menrek Nabi talo ke langit ketujuh si runtuh Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim ke langit ketujuh matan ron. Tapi engkau payah na langit ketujuh agak asanna Baitul Ma'mur. Onron na malaikat mata apa. Jadi itu kak baik pak dua. Angka tuka boko lino yang itu kue Mekah. Angka tuka boko Baitul Ma'mur itu nonri malaikat mata wapa. Itu Baitul Ma'mur si tembus si bawa Ka'bah. Makanya narekukui Ka'bah temin lodong dekat Ka'bah itu tembus. Sabak uko misi lampu betul. Iya naro makadani Jibril na podani Nabi ta. At karuno Muhammad dan kami ya iya. Dena wenre apa ia komenre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari gurutta Imam Ja'far, pelana kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya, tapi dia nulim menrek lakon rom. Itu. Ya, maka anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya kau memang tapi yasikna cahaya na Jibril munroy. Menrek nabita uko sidratil muntaha. Wattuna latu sidratil muntaha. Menrek layase. Kau pecik di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baitul Ma'mur napa loko lagi. Jadi onrona nabi terima sampajang ukoi alam istawa. Aga nasa nabita. Waktu nokona alam istawa. Maka dari nabita. At-tahayyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Yan ang rubede salan na nabita ro. Tapanabali po ang Allah Ta'ala. Aga nasa po ang Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamaka na nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si Pak bicara langsung po ang Allah Ta'ala si bawa nabita. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po ang Allah Ta'ala. Maka namagin angka. Naita. Nasabak maka nai bahasana. Assalamu alayka ayyuhan nabiyu. Naiya ko alayka digada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayyae. Yarutun rileparo. At-tahayyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Lepag. Itu kalamur Rasul. Napa upra kilepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akada sikit. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na kung Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambungnya tu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita maka katu to mata ya atahiyatul barakatuh sallallahu asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya ko pura ni gaya ro. Assalamu alayna. Nasa nabita alayku. Wa ala naniya. Ibadillahi sholihin. Atamu iya angke soleh. Yan ito nakada dua tamasara kalu tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabita si bawa ini. Bahanya ko. Yan ito makada aga na jalo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jalo kangi alewi kinri medillah. Yan ito nang kapinri pa jalo na tatumakoy. Si sambungnya itu. Tapi kinri munro napasay. Ukoy Baitul Ma'mur munro.
Kenri nabita itu rahasia nonroy. Jadi itu kumasyahada itu yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nga to lima kere-kere, pag nga to ko sinapin ito likido-kido makoy. Aja naturo so iyaro matata mabilalada. Di anak kada nabita itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu ko imanta syafi, ako matahaya, nakadana tahaya, itu ka majalo may mani. Masyahada pinakanak kami. Jadi, asyhadu an la ilaha illallah. Iya ko batu ya tu kedo ya. Dia nata pata makoy. Kedo loban rin makoy. Ko batu ya ko dia natambus tu dia na kedo. Yan na tu ampay nabita ko masyahada, kedo na sabak. Tembus. Dia tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu. Biasanya. Jadi madari itu dia niatung ka kedo na kelo sendiri makoy. Dia niatung ka pakedo ya ko tembus ya tu tapa na pakedo le na makoy. Mage mapesa di nasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pak jalo ibat tembus koy. Mana tenan do lima mak jalo na yang maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Yaitu ampai itu matot tariolo na tengi mak jalo pakai pak jalo tapi to mak jalo pakai induk 5. Nasaba iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jalo ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lo lala. Mancipa dong itu. Yana tu ampai namo tu si kiri la puliyawi. La ilaha menre. Di ubu. Illallah. Menre. Lau kanan, napalo kiri, o kita rilalang. Yan na to, cumang kami taon ratekan, la ilaha illallah. Yan na to, napasyatsura mi. Ang katuto rampa-rampa. Ya, iya ko yan to din nabisan. Tapi saya tidak anukan itu, silahkan yang punya guru mursyid tarekat, saya tidak salahkan. Nah, sebab ang kahadasan na nabita, makadaga, makadai nabita, maka dari para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kata aju-kaju na lepongi. Kedo-kedo to. Yan to ampai ang kataurate. Ang kahadasan na. Cuma biasanya di kuto masikiri makomi. Biasa tu kedo dari tu ulun na karena mengikuti lapas. Ang katoto ina kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Iya ko dito nang kakak guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitonganna iya sampajami pura dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah angkana Allahumma sholli ala Muhammad digada sayyidina na to iya pemikir dari sayyidina dia salah iya ro sayyidina mapakia makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasalah ko dita masahada si mama salawa. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga yaro masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa pura yaro no inabita itu dialognya turun ke bawah ketemu Ibrahim ya datu nakutana kadagang pole tapi mako mematiwita ya nang katau pole joka tata ya miti aku tanama kadagang pole dena kadagang ita betul pada kong katau nasa we noli ka presidennya boleh ka istana Presiden, boleh kasih runtulan Pak Jokowi,
Dia itu nakada agak napurako, makadami agam pulang. Gitu. Angka tahu pole Malaysia, agam pulang. Nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung ka tahu pole penralau Malaysia, pa Malaysia ay makutana makada na pulang. Nasa Baje. Wa itu pa Malaysia ay ko tahu pole Sulawesi, Baje minasapa. Ya to situ tahu Sulawesi ko pole Malaysia, datto i balibolada tapang kagamilo. To lo maka ya to mito aga na pole gincu si bacilla. Ori kristal sujadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi pulan nami, makanya Nabi Ibrahim pun bertanya, agam pulan Muhammad. Maka dia Nabi ta sampajang siaga sa 50. Maka dia Nabi Ibrahim, asalanga nga Muhammad. Ya kung najamamu yung umma mo, asalanga nga. Yan ito ng katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa, maka dia Nabi Ibrahim, ya kung nailodoang ang muka Muhammad, sitang nga pa kasibet ko utarong ang imato. Apa, dia gachow ya gitu, apala na Nabi Ibrahim. Asosololo nga pasida, pala pasida ka. Apa, dia gato din na pandre. Apa, sinin na pa jewe tu, yan rele, pasida ka naman na Nabi Ibrahim ya tu. Apa yan itu nang kapatnya Pak Nabi Ibrahim, ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya to uli na Nabi Adam ya. Ya dia to uli na Nabi Adam kanuku bi. Kanuku mana? Di makat do memato. Yan ato nang kataw pake, ya ko siya ko na to namo, pake uli na Nabi Adam, ang kay goreng itu napaya gosokan ko kwale. Tagajo no pudangi. Jadi Meloki minum, meki minum way pala, tapacuru ikan ukutta. Napasangat ito pa hikmay, pacuru ikan ukum, makadaya na pamanaraka na di Adam. Napaminum, iya kung karacun ito din akan namun ikang baca. Biasa napakit na tawe. Iya to situ Nabi Ibrahim, iya to sinapa manarap pa je. Apa makadaya na po dangi pongalata, lalinga kesempatan, melo ka panrima nang yatamu mapamulay yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamulay yang kay makukway latu ka malino maka di pengalatan dia mulai nasa wisam ada di mulai tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan na tinapadayin ka na Jibril tamo ko suruh gamala kapur alingi Nabi Ibrahim suruh itano ko tasi kapur dari surga yalingi Nabi Ibrahim napana gugurang ko tasi ina tuman sa jipanje. Makanya dia itu gak tahu din andre panje. Ang katubaraka na aga. Yan ang kataw manre panje jolo na pamanre nandre. Pure manre nandre si panje cek na pamino matcha yan. Cerdas otak. Nasama Nabi Ibrahim Milodo. Siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Ya kung kana tameno ki ko macay, tasuroy manre panjehalu suci de na pamanre. Pure manre itu manre si panjece de na pamino, barakan itu. Yang kedua dia gaga tahu keracunan makanan ko itu lebih. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Itu pakai ngaroni. Oh napahang itu Pak luar biasa. Peraka. Pajero tapi paje halus su. Aja na paje malibu Pak tagarepu kan to paje malibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jala ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tajolo makoto kome manre paje jolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaluddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia ni pigau. Maka dami kong kapan je maka kaya kamu kurapan je. Itu. Jadi makanya tapak biasa iya kong apalinaan reki bu nata paribaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana. O memang rena tata paringarangi. Bisa 5 ko jolo
Napa Andre itu Pak JW cek napa komandre. Pak biasa ya. Insyaallah macam nak. Email ki encer otana. Kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak. Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa maka Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasa oi megalanda. Megalanda itu 50 tuh. Nasa susiban ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Dia nulis jami mako tu apalagi umatmu itu. Pak itu mana Nabi tay nak macigok me mati ha. Ya tuh nama dodong. Ya tuh tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ya Nabi tay dengar mana kada ing katong aja rumahku makutu man tu katong Pak makita ngarang. Ya na tu na nendre to ngamilawi. Pak 50 nendre ngale kurang. Kurangi 5. Tamanisay. Ikurangi 5 atau 5 koron Nabi Musa. Maka dia Nabi tak kurangi 5 nasa enrek po. 40 mani. Maka Nabi bisa enrek po. Milawi. Maka Nabi tak 20 mani nasa enrek po. Tulita 5 ero. Sisa na 5 mani. Maka dia Nabi tak 5 mani. Maka Nabi Musa enrek po milawi. Maka dia Nabi tak ya komendre ka. Iya nali kurangi tak 5 capu ni. Dia nagaga. Maka dia Nabi tak. Ay aja na, seko nero, mata anak na, micawe Nabi Musa. Itu betul kan Nabi Musa kan maka dari namoje cik dimi ko Muhammad, namo cik dimi sira kami. Malay, naisan Nabi Musa maka dari iya na umat nak janji ngapong Allah Taala. Maka dan kau umat Musa, nakala umatmu, maponcok ni umuru na madani tahun na, tapi may gamalana. Itu yan na nakadaya na niya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua ya Nabi Musa denang kana si runtu pong Allah Ta'ala sifat bicara mi pada makadamar radio mi sakda mi nang kalinga tapi denang kana itay sehingga ya Nabi ta si runtu langsung pong Allah Ta'ala iya ko pole Nabi ta si runtu pong Allah Ta'ala pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta ayan na ro ampay na tuloy na suruh malawliso apa nanikmati itu melihat ruh melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Yan itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko makatok bay tawe katok majumai pa katok bay natudan na kumimbara mali katok makadua tak katani arota napatabaca yaro natanray ki nagitamato. Tareka itu Pak. Ya tu ko majuma itawe natuda na pakatobay langsung tak katani ko tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah insyaallah iya ko meloki na tandray na dito ko seremon langsung dikenali ya tu tapalan ito ha depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad sempajang. Alifu tato haroko mim sujud dal tudang. Okina Ahmad. Yang itu nakada Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja toki. Aja toki. Aja toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian Yaro Nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang katarai fil alamina innaka hamidun majid. Ento ya ko najamay apoku na apoku Muhammad. Fil alamina innaka hamidun majid. Ya natunang kadaguruta pakanjaki bacaan itu fil alamina innaka hamidun majid. Iko pak dara pak galunge. Magay iya na tunas sabari wat di ko baraka na tuwa di mudupa gagay. Yan na tunakala gurute ko mata na pamulak ko na pura na mutaro 5 mukoro baca yatu. Ko mong pacuri 5 muko tanay mong pasiges say si bawe ro gagamutan nge baca yatu. Fil alamina innaka hamidun majid na pamugattam. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sang di tapala matibawan pero di tapala. Kemudian no inabita yan na to sampajang Pak magi na 5 sabana maki
Iya tu lagi pertama tatomi malaikat masompa angka malaikat apa okometomi lagi etaro. Lagi pertama mapamulai pancaji latu kama lino to litatomi makasibiam. Oko langit kedua rokok tosi. Si rokok-rokok na denang kana toko. Mapamulai pancaji na rokok makasibiam kama dan kama lino. Ya tosi langit ketiga ya kopure rokok makasibiam toko si masikiri. Napatulia miro malolisu. Ya miro napigau. Ya to si langit keempat sujud nih. Si sujud nak mapamulai pancajinna latu kamalino to disujud nih dengar Allah di Allah Ta'ala. Ya to si langit berikutnya tudang. Si tudang nama teru. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ya natu ampai pitu gerakan sempajang. Pitu to langit. Pitu to magis sakoto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yung rikta si kiri. Tapi itu bahasya. Iya niya. Itu ampai pak bu. Magiro ang kapitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utu, 2 aje. Si dirupa. Itu 7. Angka ye. Angka katuye, si bawah aja. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tu matu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa itu sampai subuh sampai Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok pak memang pak kasibian na malaikat nilaw na bitta. Ya to siro sampajange pak kasih sampajan na nabi na pasipulong nalaman na bitta. Jadi na to nakadadega gacau yung na nabitta. Nasa sinin na nabi pamulangi latu pacapurangi alin naman na pigo ipakasibian na. Makanya tuh koi bilangi sampai tahajud, sampai duha, sampai sunnah yolona subuh, latu lori mondri nama cene pas 50. Ya naro sampai sunnah, sampai nama nabi. Ya natu 5 sampai tamai matu ya tuh. Ya natu nakal nabi tajalalu musala ya 5 ya. Apa ya memang tuh ini punah. Ya itu sunnah malaikat lengi punah, nabi lengi. Tapi ya kui jamai ikalan itu. Ya natu ampai dega kawan di mabere syafaat tanya nabi. Legal. Itu jadi alin namin matumi. Kemudian isa na yan. Iya naro ampai teri na bitta watu na pule mameraja masaray nyawana. Ganna gagaw pule nalenga puangi tapi 5 milatu. Manca jisikiri. Yan ito na pule malaikat baway. Baca subhanallah katalupulotallo. Alhamdulillah katalupulotallo. Allahu akbar katalupulotallo. Magi na talupulotallo. Nasaba 10 pitu rakaat na sampajange itambay 30 50 jumalana. Manya jadi ya tu sikiri isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sampajang itu. Pancaji sikiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai de cepa nang kana Nabi Musa mananna cek dia mapat di ulun na pak bata. Pak kene 50 sampajang itarima dai panatudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na 5 aja tasalay. Namope korajin na jalalo tasalay. Makanya kumalasay na dito letatong itudangi. Ya ko dito itudangi liuki ko dito leliu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban ni pake masampajang. Ko dito na inrule marigagay. Yang penting aja tasalay. Kemudian dito gagaya sama kadawa di wakileki. Ewan ditawi pajamam, ewan ditutulay, tidak ada. Kota nedi tolay dia na cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ngambok ko talungasto. Iya pa masampajang utolay yang dia na cocok. Apa kini wa dingi makor pa manyama sa koto agalungang imakoy. Ipoda balak kay makalon ma dompeng. Iya pa masampajang loro ka 27 ko cicang. Dia na cocok. Tatta idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongang Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin.
La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tawa-tawa na po Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir prilalana yawan newe nilawi panitiata untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narimakona narong perlu sampaikan makada iya rona ditta riolode nani palalam memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian Yeruna Bita sebelum dialog ke malaikat memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabita lagi puit dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisai air samsam. Jadi maka dari tahu panderita pahakiki Yeruna Bita situnganna deni bisai sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi situnganna ipatamai bihikmah. Yan tu ampai ko to melo mas sampayang situnganna engka ape pacing. Sebelum to mangulo loko po Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iaro pake yang ngimelo ipake mas sampayang. Dito gana ano din naman sa pulen. Makanya lada to na reko ang kawajujuta iya panipake na reko melo ki pake masampaya. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya itu Nabi itu wajud sampajan na dua betul. Tapi iya panapake kumelo masampaya. Ya natapura masampaya taludungi kimelo pasiki masampaya ni pake. Nasaba iro pakyang makadai na bitta. Iya ko ang kataw mali pakyang. Dero nakadawa juaju lipa salisapa sujada. Iya ko ang kataw mali pakyang. Nasa 10 dirham na liyangi. Akalibara kami makinabitta sa 10 dirham. Asera dirham di halala. Sapsi di dirham di haram. Natako iro napake mas sampayang. Makadai na bitta deni tarima sampayan na. Denak kada nabita denasa makadami deni terima. Itu. Jadi itu ampai Pak Bo itu ya makanja lah dah tu kong kawaju na hadiah. Salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah cale. Apa de panirul de istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci tunggawan ang kagaga na berek de paniru le paket tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ke ikhlas ni matoga atau angka na cinai ano apa dega tau masidak ka dega na cinai cuma angka mi tau masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagaywa berenge nawaddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatayin nakabul kami. Kakataw makor. Ang kataw makalaya ko waling niya no na din nato do ka masaray. Ika makiro. Jadi dito to ka kataw mabere de kana namohay di utok ko masigi masumba tatak kato to do pa dong. Kada mudah-mudahan na malo modale mamagi-magi na dupa severo makor ka istilahnya kemana? Kecuali kami matoto masidak ka de meto kan harap kan. Kecuali pamasay na pangalata. Ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandrela daw ronero. Kemudian, ni makadakaon na makanja kung kapakian khusus, yan na rutapake. Kemudian yang kedua, Andrewi. Masalah to. Lo kamay hagalung nilakay tanarunto talo iti.
napanalan iti lobolata napanawate atau nabaului. Hara tu harang. Makadamagi na harang kita icukuki. Mak bicara kita, mak bicara dalele ki jolo. Makada iya ko talo iti na deniris sa makada niga punana na nyala. Masalah memang. Iris sami makada iya punana na denilaw salatoy. Yo poridi to liak kalami pake makada daripada na Andreasu. Itu. Kaya miro. Daripada masolak bawang. Iya ko nandre asu deni aku tanang. Pak Yesu deni pares sama tu. Ya ku idi mandrei patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampajang icurita na pay Andre be. Makanya man akal haram lantuk balu salat wa dua arba'ina yawman mania. Nanigi-nigi tau mandre Andre haram patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang na lulupa kasiden. Itu bahaya, apalagi kok nabaulu ni baineta. Napay bukang, tega. Naliwang nga lapar, de pa ni tarima. Ini kata lupa tapulo sona. Nah, kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangnya tamu ko takalin ang cijijuku api neraka patu pacing. Ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtu iko ang kaday tala ni ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian enapay Andre ni pakengon na. Kemudian Andre, yan naroon ang kayasang an-nadhafah, pacicarepa. Ang katoyasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubah si cede jenne. Wala pura ni bahas. Yan to jenne, magi na 5 atau welok ko 5 abiyowe. Napa makalimong mo, napay patamay wa inga napa to majulumata. Ito. Puray mak julumata ibisay 25 napa loko ulo isa po si bado chili napa ibisay jewe ang kako kita na guluta mabali asasi na rampay makada iyaro pangulutan Nabi Adam wattunallahu malay buahul die apa iyaro Nabi Adam itaro ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat makada onro ko ilalangi selamanya tapi ci di bawah ngajeng pido ang karubua aja lalu mulai aja monre yero. Karena Nabi Adam monre tapi ang kay malisi latam mamuka makalasi. Napodangi Nabi Adam na sa edam. Yat tiyan nemak biasa monre ya makukawat din. Jadi natemem ako biasa pongin tapi ewan dinigare. Sabab po nga ta'ala na napinang kurang ibalisi matapan Nabi Adam. Lawi malay dengan tangan kanan, napalit elok ko 5 biona, napanimaw, pure ni mau napanatanga, napanataru kulo na najujung, napajok kalau ko bainena. Mapampian yang ngero gagay, nandre hawa. Iya na rumpay ito nga jenne, polok ko 5 makalimo mo, napainga napamajulumata, napalima, napaulo. Loko do chile, napakwajewe. Itu hikmahnya. Yan na to ampay, yato jenne palaga dosa. Palaga dosa. Makiday Abu Hanifa, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya na muitay carepana sesan na way jenne mo milo mo gisay dito. Jadi itu malaga dosa. Jadi makiday, yan na to ampay sa jenne, nawat di pake mapipachi. Jadi angka tuwa mapacing, tapi dia nawat dipakai mapipacing. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Kegasa kopi, mapaci itu, tapi gak tahu ngak jenne pakai kopi. Makiro jadi mapaci, tapi tidak mensucikan. Paci jenne, pacingan re, paci pakaian.
Iya ro Andre yona dun rupa tu angka Andre haram mematui. Zatna haram. Kaya asam termasuk asu darah bangkai itu. Mana pula biasa tu bahas maka daya ku manta sapi ya ku manuk na lapoto manila na lapoto iti na lapoto na rampa-rampa na korapa ni ulun na aja mugere. Pak namo mugere tatati bangkai maka di manta sapi makalasi mo pa mugere. Pak namo ita-ita ini itu gagay mati to. Itu imuak ka lang ini pa mugere di tatay bangkai. Ya ku mamali wa bisa. Pulok ko no. Ang kato aga-aga halal sitongan na tapi carana yala na haram. Halal. Carana nila sabag na haram. Mano halal. Tapi ako manok na malibulay. Tumak balu ang kanay saro tumak ka na di panadapi mo dala na. Biasa to. Natakot tarala yato gagay na alin na yato. Yan liang ngan rin apayan rin na sama pula bele. Makasulato yato. Jadi taparesa ni gari iya. Kumapachi ni pakyan ni. Mapachi ni watak kalewe. Mapachi ni andrewe. Ang kau pachi di. Pachi ngati. Dia gagataw iya masih salah. Yan na ro. Apahir. Yan na to ampay makadanabita. Yan ang kalakay. Tau siya labine nga maso na ro. Mapangewang usaha kang ajalalo na liwang ichi di wato sampajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangewangi koloroy na tako to si sala tas singkeru iya ti. Aja lalo na dabi asara. Nasawa nasulangin itu sampajangnya mati. Iya na tu iya tau si salewat bisa. Ko to si sala de na marigaga de to sewa da tawe. Tapi ang kabatasan na. Siaga ko tau lenge kega talungeso. Maka dia Nabi la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na gulong asalam kung kataw din na sewa na padan na salan na liwang italungaso. Jadi ako tupura mapangiwang aja ni paliwang gaga talungaso. Iya ko pamulang ide patulik batilo mila dampang. Apakah iya gitu ko gamata dua mi? Maka dami iya ko sala ko ilaw at dampak ko. Iya ko tawe sala at dampang. Yo pwede si balikan ina sangali na sala sura lang dampo. Maka dai waafina anin nas at dampangan ni tawe. Ito. Jadi aku makan alena sala ya ko alena sala dampangan. Maka iya sala ilo dampak ko. Yang ka makanya. Yo pwede tanya bangsa naku yan na tibali silok po ito. Nah, yan na rompay Dega tahu ye masih salah. Ye tahu dia nama lasa tina. Pak ye tulah saya dega cow ye ke kotie. Ye ku isi mapat di dek tahu tu nama lah dakwan. Tapi ye ku tina tay mapat di motor nan lite. Ay masamang. Itu. Na momore mitay nasa iya to na cubi-cubi ya ro. Itu. Jadi makui ye ku ye malasa he. Pak ye tu tahu si salah atina ye tu malasa atina. Itanya matah kalina. Ya tu tahu mapat di ati namin to malasa. Ito betongan na iya nangka iya kumaka kaya jasa mapat di ati ustaz kaya jasa malasati. Iya namita de cetay na to makiri-kiri ni. Termasuk niya tu. Pero malyo to baru ya na sa nairan niya tu. Termasuk niya tu. Ito jadi di namanya nasa di ko ka tahu lolongan dale. Endre dale na te nasa nairan niya tu. Madari lalong kamakan poli niya tumasan ronang kana. Ito jadi aja nasa bayar makasola. Iya ko mapachi pakeng, mapachi ngandre, mapachi ngati, mapachi hakiki sampajan ni. Sampajan ni. Manyaman niya tu. Jadi yuko nape ko he. Kemudian jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabita layantara aku malaikat Jibril lay kawal dua malaikat napangkatoci di kendaraan ya seburak iya burak kopi kita ni Imam Ja'far dia napa ada nyarang dia tu napa ada kaladai lalan matiha iya na romantara inabita iya ru kendaraan lah
Maka itu pandrita. Aga na baca na bitta. Pak de itu gaga na pigo na bitta di kapak dongan na. Aga na baca na bitta watun na menre o kuburak Mak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumah pala pak dongan. Na baca na bitta watun na menre o kuburak Iya ko kamu lawi cinampak mulat tu. Sapa-sapa ya roh. Pak di pak guru. Jadi donna nabitta wattuna menre ko borak. Kasi pak bicara nabitta borak na pamen. Kemudian yang tarai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napa isuruh mas sampajang? Don rakam, kami mana sampajang. Dia pernah mi'raj, napa Isra. Suruh mas sampajang don rakam. Nakada ipudani ko malaikat Jibril makada ko kumatu malaikat da pura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit Turusina. Iro bukit Turusina onron na Nabi Musa bawa tau 40. Iro tay 40 tau mawatamanang untuk tarimay kita na Nabi Musa. Tapi iro Nabi Musa isuroy mapuasa jolo 30 sona. Makada sebelum mo tarima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik disarakna aja lalu mo sikak gigi. Aja mau bisnis umpam. Mapuasa 30 sona, sisa 6 more, natutu sumpana ni mo makajabaw na. Di na sa dingang niya, lina na rapo takejo, napanagosong kang isinda. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambay di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak ganna ipatapula sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan okon itu dasar na siwai pamula. Takke junala na gusto kang isin na. Itu ampay siwai ajo. Yan naro gara-gara yan naro lay suroy Nabi Musa tambay puasana sa pulasona lay hukum Jadi masih kak gigi minay hukum sa pulasona puasa. Maga pa di tanaso. Puasa na pa tuloy na bulo ulun na. Jadi nasa dito ang inom, iya de mo inom tapi makalasyo. Namo to mapuasa dito na wadi nga tumakadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajin ni de wadi kemudian iya ro Nabi Musa babu nasabaang kataw na suro monron yung makna harum Nabi Harun. Iyan na nasuro jagay yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Ito Nabi Musa di na makacholila. Nasaba puray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Ito ampay din na makanja manabate na mabicara. Iyan na to ampay maka tau jago mabicara makdakwa yasang Harun. Nilodong Nabi Musa karapanci na dito ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, yan na to ampay ang katupak dongan na Nabi Musa ngelo na lo makdakwa. Kalau dakwah pirang agak baca na. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan na ro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama, bicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa Deni sa bawakannya sambutan, aka aku juru bicara. Pak Mendre, kau hatu 5 katan nini, mululung ini sekarang kami napau. Jadi Nabi Musa lagi makoh. Kemudian, purai mas sampajan Nabi toko Bukit Ursina, ipat keru iloko baital lahmi. Onron na Nabi Isa jaji, isuruti mas sampajan ukur. Doon raka. Napay ko na Nabi takadokwi Isa belum Maryam lahir. Jadi rokan. Iya kan iya ro Maryam Pak Bu anak darat tapi ini mana dia nages say arone nang mana ya na tu ampay itu makita ina kido sali ya makun rayi magya nang ka matampu ko na de garone gesa ko de galakay mo ya na tu tunda jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat taw nasa de gagi ito taw makadang kataw ni mana de galakay na tatta ko kido sala aga nasa Maryam tanay ni ito na nae Tau sila lo na jaji. Isa na ro. Ay na to ang kompe kung saan saya
na pancagi po Allah Ta'ala untuk maturu lori indo ko kan digambo na. Maturu lori indo ko maparentangi sampajangi siwawa sakka madun tuhaya. Itu kan kayak itu na po. Jadi wih tasir ta wih mana ka na bicara ayo ko ni rojak kuasa na po Allah Ta'ala. Kemudian materu inabita lau oko Masjidil Aqsa. Napa irola tu Masjidil Aqsa boleh ni masampajang na. Kalau nonroi Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napa masampajang oko Masjid Aqsa, oko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa memang Pak Bu yang painalagay tahu emang kuasa lange na sama 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumana ngiroy paturo. O kumana ngiroy paturo cik dito ba nabi o kumakka nabi tembawa. Itu ampay na mo kibla biasa ko tiro. Itu ampay ka masigi masjid kiblatain. O kumakka magi na kiblatay na saba iya ro mangolok parentana ro agama biasa maka dangolok ko ro di Baitul Maqdis itu. Ina ro kibla napa mangolok ko Ka'bah. Imonri man itu. Yan itu ampay malaga tay makukuha na saba memang linuriyaw. Ang sana nabaraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang di sekitarnya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi ko Masjidil Aqsa. Alina mancajimang tapi 20 pa nabi dan rasul mancajimang. Tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng kataw mati mundrin na. Masampajan matyo. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa ni ba din na mati? Sidi ba nabi ka Nabi Isa to din na mati? Ya kami menre loko langi. Jadi ipami'raj mi tapi din na dapi langi pitwe o kumilangi kadua ni palepang. Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokor. Ya langit kan Nabi tabatun na benre loko langi di langit pertama si runtu Nabi Adam. Langit kedua si runtu Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Pak itu Maryam Nabi Zakaria matuk piarai. Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak Nabi Zakaria Pak Manangi. Tahu Manang jaja anak. Maka tapi ku yasa pa aja ni macare pambainena tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Mak itu ampai ko meki mi tarima dota ki buat ki onro sampajang pilala kamarata iya patatama ko meki mas sampajang insyaallah tarima dota. O koto nito ampai guru takeja nuramana modali kong kasantri na melo rewa na digana tamparan na suruh mitamo ko tonro na mas sampajang kadal gari mita ko rewa ng kangudon. Ya kung kadina lanang kasi lumilaw di tamas yung kasi di na may chapo ken ripole wa min indillah itu langsung dari Allah. Itu berkah. Tapi aja taki buat mihrab melo meruntu dui. Sampai aja tuh dinatingkan yang kena gerok. Dia gak terun itu. Itu keikhlasan. Sebab memang kak pataqabbala rabbuha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Itu ampai wali, wali itu yaitu wali pak langsung tembus. Milodon tembus. Guru tekeja nuramana modali angkai pak tarbisi tahir lo bersilaturahmi. Wakil Nabi Soeharto. Lo bersilaturahmi aku bolana. Natakot tak dinna ipaulolo kuyul bolana guru tangka pono koroyolo tak dinna. Napaniti pak tarbisi tahir napasai. Nah sawasa ni pa otasa. Maka dia guru tak kerja doramana modal nasa machinna ko gaman reportasa nasa machinna ka sedih nakamubang ni guru tanah panapampian matasa itu ko wali pak sebab limanna puang Allah Ta'ala itu napake itu kan hadis qudsi kung kaataku pigaw ibadah sunnah mayaga sunnah na pigaw nasabari na macawi o kuya tangannya adalah tanganku. Ya dan tu ampai maka da ia ko sa macari ko pong Allah Ta'ala pa de patulun na tu pong langsung na sama pong Allah Ta'ala tu maka do cilin na do cilik pakitan na pakitan.
Jadi tembus tuh. Apa memang pandangan Allah tidak terbatas. Na yalingi hikmah sehingga makita. Yaitu apa itu pandrita ya. Dari kong kagaganan nasa masalah matu capa na. Nisa memang apa ibu karang ako po Allah Ta'ala. Yo pwede yung tutulin nunro yung talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Ito pandrita melihat jauh. Kemudian. Nendre lagi katalu ya. Kemudian keempat, siruntuk Nabi Yusuf. Napa siruntuk Nabi Harun. Siruntuk itu Nabi Idris. Ya Nabi Idris, Nabi malolo jampu Nabi ta. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimpari Nabi Idris na sidappe bainena. Pure sidappe bainena. Aga nasang. Nasang. Lebih menyamamuisa di kumaringaranga lauri po nga Allah Ta'ala na iya ko si baka baineko. Nasalay bainena. Kata aja mau takut ini. Betimparu ya. Jadi jago betul na nikmati betul peringaran lori pun. Ina tu nak ada wala zikrullahu akbar. Ina iya meringarannya lori pun Allah Taala anu maraja. Ya rona pakai. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menena. Pak mak bicara langsung si bapuang. Kata tu makot tu Pak pada Nabi Musa patuhi po. Magi nak koro, makot tu, ang kataw makot tu cede makam parsi Nabi Musa itu, ang kataw kumilaw doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami, pun karo pura kak mata nanga saja nan rebala, tu nan rebala itu kau dupa selesai angin, mana ini, makot itu jadi Nabi Musa itu simple, tapi sifat bicara sibuk Allah Taala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh, siruntuk Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ke langit ketujuh, matan ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh. Agak. Asanna Baital Ma'mur. Onron na malaikat matawa pa. Jadi itu kak baik pak dua. Angka tu kak bokolino yang itu kue Makkah. Angka tu kak boko Baital Ma'mur itu nonri malaikat matawa pa. Itu Baital Ma'mur si tembus si bawa kak baik. Makanya narekukui kak baik temil lodong. Dan kak baik itu tembus. Sabak ukur misi lampu betul. Iya naro makadani Jibril na podani nabita at taruno Muhammad gang kami ya iya. Dia na wenre apa iya ko menre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari menurut Imam Ja'far pernah kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya tapi dia nulle menre na konrom. Gitu. Ya, maka ada anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya na cahaya na Jibril munroy. Menrek nabita o sidratil muntaha. Wattun latu sidratil muntaha. Menrek layase. Kau pecik di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baital Ma'mur napa loko lagi jadi onrona Nabi terima sampajang ukoi alam istawa aga nasa nabita wattunok ko na alam istawa maka de nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah yan robe sallallahu na nabita ro tappanabali po ang Allah Taala. Agar nasa po Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si pak bicara langsung po Allah Ta'ala si bawa Nabi ta. Dan itu ketemu musafahah. Naita Nabi ta po Allah Ta'ala. Makada maginan ka. Naita. Nasabak makadai bahasana. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Naiya ko alaika digada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya kau tabaca tahiyyae ya rutun rileparo at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah lepag. Itu kalamur Rasul. Napa upraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akada sikit assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na Nabi, angka bicaran na Allah Ta'ala. Jadi dia na wading, ipasi sambungnya tu. Si tongan na ko tomak bicara hakiki.
Tapi ya kok biasa-biasa mina pasita maka tuh mata ya atahiyatul barakatuh sallallahu asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya kok hakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupura ni gaya ro. Assalamu alayna. Nah sanabita alaikum. Wa ala namiyah. Ibadillahi sholihin. Atamu iya angke soleh. Ya na tunah kada dua masyarakat lu tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabita si bawa ini. Bahannya ko. Ya na tunah kada aga na jallo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jallo kang ialewi kinri medela. Ya na tunang kapinri pa jallo na tatuma ko. Si sambungnya itu. Tapi kinri munro na pasay. Ukui baital makmur munro. Kinri nabita itu rahasia nunggu. Jadi itu kumasyahada itu asyhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nagataw to lima kere-kere pag nagataw ko sila pinatulikido-kido makoy. Aja naturus uyaro matata mabilalada. Di anak kada nabita itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu ko imanta syafi ko matahaya nakada natahaya tu ka majalo mi mani. Masyahada pinakanak kami re. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betu ya tu kedo ya. De na tapata makoy. Kedo loban rin makoy. Ko betu ya ko de na tambus tu de na kedo. Ya na tu ampay nabita ko masyahada kedo na sabak tembus. De tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu biasanya. Jadi madari itu dia tung ka kedo na kelo sendiri makoy. Dia tung ka pakedo ya ko tembus ya tu tapana pakedo le na makoy. Magay mapesa dinasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pa jallo ibat tembus ko. Mana tenendo lima mak jallo na iya maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Itu ampai itu matot tariolo na tengi mak jallo pakai pak jallo tapi to mak jallo pakai induk lima. Nah sebab iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jallo ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lo lala mencipa dong itu. Ya na tu ampai namo tu si kiri la uliyawi. La ilaha minre. Diubu illallah menre lau kanan napa lau kiri o kita rilalang yan itu cuma kami tahu ratekan la ilaha illallah yan itu napa siya curami angkat tu rampa-rampa ya iya ko yatu din nabisan tapi saya tidak anukan itu silahkan yang punya guru mursyid tarekat saya tidak salahkan. Sebab angka hadisan na nabita. Maka daga. Maka di nabita. Maka di para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju na lepongi. Kedo-kedo to. Yan itu ampai yang kata urate. Angka hadisan na. Cuma biasanya di kota masikiri makomi. Biasa tuh kedo dari itu uluna. Karena mengikuti lapas. Angkat tahu inak kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Iya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU persiapan launching media center. Dan 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitonganna iya sampajane pura dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah angkana Allahumma sholli ala Muhammad digada sayyidina na to
Ia pemikir dari Sayyidina dia salah. Ia ro Sayyidina mapakia ada. Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ia minasalah kalau dia tamasahada si mama salawat. Pak ia itu wajib. Napa? Uraki masalawa. Niga ya ro masalawa. Yang masalawa itu na sininna malaikae yang kai oko baital makmur. Ia na tu salawaki na bitta. Napa pura ya ro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah ketemu Ibrahim. Ya na tu nakutana kadagang pole. Tapi mako mematiwita. Ya nang katau pole joka tata ya miti aku tanama kadagang pole. Dena kadagang ita. Betul? Pada kong katau nasa we noli ka presidennya boleh ka istana presiden boleh ka siruntulan su Pak Jokowi dia itu nak kadagang na pudakko maka agam pole. Gitu. Ang katau pole Malaysia agam pole nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung ka tahu pole penralau Malaysia, pa Malaysia ay makutana makadaga na pole nasa Baje. Wa itu pa Malaysia ay ko tahu pole Sulawesi Baje minasapa. Ya to situ tahu Sulawesi ko pole Malaysia, datoi balibolada tapang kagamilo. Ito lo maka ya to mito aga na pole gincu si bacilla. Ori kristal sejadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi pulang Nabi. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya. Agam pulang Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang. Siaga. 50. Maka dia Nabi Ibrahim. Assalamualaikum nga Muhammad. Ya kuna jamamui umakmu assalamualaikum nga. Yan ito ng katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa makanya Nabi Ibrahim ya ko na ilodong ang muka Muhammad sitang nga pa kasibetku utarong ang imato. Apa dia gacaw ya gitu apala na Nabi Ibrahim asosololo nga pasida pala pasidak ka. Apa dia gato din na pandre. Apa sinin na pa jewe tu yan rele pasidak ka naman na Nabi Ibrahim ya tu. Apa yan itu nang kapat je pa Nabi Ibrahim ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya tu uli na Nabi Adam ya. Ya dia tu uli na Nabi Adam kanukumi. Kanuku mana? Di makat do memat to. Yan ato na kataw pake. Ya kutsi ako na to namo. Pake oli na Nabi Adam. Ang kay goreng itu. Napaya gosokan ko kwale. Tapi aja no pudangi. Jadi. Meloki minum. Meki minum way pala. Tapacuri kanukutta. Napasangat ito pa hikmah. Pacuri kan hukum maka dia na pamanaraka Nabi Adam. Na pamino, ya kung karacun itu dia nakan re. Namun dia membaca. Biasa na pakai tu tahu ya to situ Nabi Ibrahim, ya to sinapa manarap je. Apa maka dia na pudangi pangalata lalinga kesempatan melo ka panrema nang yatammu mapamulay yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim tu mo pa mapamulay kay makukway latu ka malino. Maka dia pangalata dia mulai nasa wisap ada diulay, tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan. Ayan na tunapaday ka na Jibril. Tamo ko suruh ka malakapur, alingin Nabi Ibrahim. Suruh tano ko tasi kapur dari surga, alingin Nabi Ibrahim, napanaguguran mo ko tasi Yan na tumanca ji panje. Makanya dia itu gagataw din andre panje. Ang katubaraka na aga. Yan ang kataw manre panje jolo na pamanre nandre. Pure mandre si pagicik dia nak peminu macam itu. Cerdas otak. Nah sebab Nabi Ibrahim Milodo. Siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya. Dan memakan sedekahku setelahnya. Maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Nah, ya kung kana tamelo ki ko macay. Tasuroy mandre panjehalu suci dia nak pemandre. Pure mandre itu, mandre sifat jecek dia dapat minum. Barakatnya itu. Yang kedua, dia gak tahu keracunan makanan aku yaitu Nabi. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Nah, itu. Pakai ngaroni.
Oh, napahang itu Pak luar biasa. Peraka. Pajero tapi paje halus su. Aja na paje malibu Pak tagarepu kan to paje malibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jalan ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tariolo makoto kome manre paje jolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaliddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia pigau. Maka dami kau kapan je maka kaya kamu kurang je. Itu. Jadi makanya tapak biasa ia kau mapalinaan rekibu nata paribaki ala memang ni paje halusu tataru ko tangana. Kau memang rena tetap paringerangi. Bisa lima ko jolo napa andre itu pak je cede napa ko manre. Pak biasa ya. Insyaallah macam nak. Ya melki encer otana. Kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa maka Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasoi megalak dah. Megalak dah itu. 50 tu. Nasa susiwan ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Dia nulek jami makau tu apalagi umatmu itu. Pak itu mana Nabi tay nak macigau memati ha. Ya tu nama dodong. Tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ro Nabi tadi ngaramana kada ingkat onga je rumah aku makutu mantuk kata Pak baki tangaran. Yana tu na nendrek to ngamilawi. Pak 50 nendrek ngale kurang. Kurangi 5. Tamanisai. Dikurangi 5 atau 5 koron Nabi Musa. Maka dia Nabi tak kurangi 5 nasa endrek po. 40 mani maka Nabi bisa endrek po. Milawi. Maka Nabi ta 20 mani nasa endrek po tulita 5 ero. Sisa na 5 mani. Maka dia Nabi ta 5 mani. Maka Nabi Musa endrek po milawi. Maka dia Nabi ta ya kung mendrek ka iya na dikurangi ta 5 capu ni. Dia nagaga. Maka dia Nabi ta ay aja na. Seko nero mata anak na. Micawi Nabi Musa. Betul kan Nabi Musa kan maka dia namoje cik dimi ko Muhammad. Namoje cik dimi sira kami. Malay, naisan Nabi Musa, maka da iya na umma na janji ng po Allah Ta'ala. Maka dang ka umma Musa, nakala umma mo, maponcho ni umuro na madani taon na, tapi may gamalana. Itu, yun na rin, nakada yan na iya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua, yaro Nabi Musa, denang ka na si runtu po Allah Ta'ala, si Pak bicara mi, pada maka da radio mi, sakda mi ng kalinga, tapi denang ka na itay. Sehingga ia ro nabita si runtu langsung pong Allah Ta'ala. Ia ko pole nabita si runtu pong Allah Ta'ala. Pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na nabita. Ayan na ro ampay na tuloy na suruh malaliso. Apa nanikmati itu melihat ruhnya, melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Ayan na to nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko magkatok bay tawe. Katok majumai pa katok bay. Natudan na kumimbara mali katok magkadua. Takatan ni arota. Napatabaca yaro. Natanray ki nagit tamato. Tareka ito ba? Yato ko majumai tawe. Natudan na pa katok bay. Langsung takatan ni ko. Tabacay. Ahmad Habibullah. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Insyaallah. Iya ko meloki na tandray na dito ko surimon. Langsung dikenali. Yaitu apa nito? Ha? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad Sempajang? Alifu tato haroko mim sujud dal tudang. Okina Ahmad. Yang itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja tauki. Aja tauki. Iya, aja tauki.
saya ijazahkan ini. Kemudian iya roh nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang katarai fil alamina innaka hamidun majid. Ito, ya ko najamay apoku na apoku Muhammad. Fil alamina innaka hamidun majid. Ya natunang kadaguruta pakanjaki bacaan itu fil alamina innaka hamidun majid. Iko pak dara pak galunge. Magay iya natunang sabari wat di ko baraka na to di muduk pagagay. Ya natunang kadaguruta ko mata na pamulak ko na pura na mutaro lima mo ko baca yatu. Kung pacuri lima mo ko tanay, mo pasigesay si Bawer o gagamutan nange, baca yato. Fil alamina innaka hamidun majid na pamugattam. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sang di tapala, matibawan dito di tapala. Kemudian, no inabita, yan na to sampajange pak, magi na 5. Sabana makie. Iya to langi pertama, tattomi malaika masompa. Ang kamalaika pa, o kumitomi langi itaro. Lagi pertama mapamulay pancaji latu kama lino tolita to mi makasibiyam. Oko langit kedua rokok tosi si rokok na denang kana toko. Mapamulay pancaji na rokok makasibiyam kama dan kama lino. Ya tosi langit ketiga ya kopure rokok makasibe toko si masikiri. Na patulia miro malolisu. Ya miro na pigaw. Ya tosi langit keempat suju mi. Si suju na mapamulay pancaji na latu kamalino to disuju imar dengar lalu di Allah Ta'ala. Ia to si langit berikutnya tudang. Si tudang nama teru. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ia natu ampai pitu gerakan sempajang. Pitu to langit. Pitu to tu magis sakoto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngasoto tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yung rikta si kiri. Tapi itu bahasa. Iya nih. Iya tu ampai pak bu. Magiaro angka pitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utuh, 2 aje. Si dirupa. Itu 7. Angka ye, angka tuye, katuye, si bawahnya. Makir, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tumatu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa aja tuh sampajang subuh sampajang na Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok pak memang pak kasibian na malaikat nilaw na bitta. Ya to si ro sampajange pak kasi sampajan na nabi na pasipulong nalaman na bitta. Jadi na to nakadadega gacaw yung na nabitta na sama sinin na nabi pamulangin latu pacapurangi ali naman na pigo ipakasibian na. Makanya to ko ibilangi sampajat tahajud, sampajat duha, sampajat sunnah yolo na subuh, latu loro mondri na macene pas 50. Yan na sampajat sunnah, sampajat na nabi. Yan na to 5, sampajat na matu ya to. Yan na to nakala nabi tajalalum salaya 5 ya. Apa ya may matu to ini punna. Yan na to sunnah malaikat lenge punna, nabi lenge. Tapi ya kui jamay ikalan itu. Yan na to ang pwede gagawa di mabere syafaat to tanya nabi ta. Legal. Itu jadi yalin nabi matu. Kemudian isa na yan. Iya naro ampai teri na bitta batu na pule mameraja masaray nyawana. Ganda gagaw pule nalenga puange tapi 5 milat to. Manca jisikiri. Yan ito na pule malaikat baway. Baca subhanallah katalupulo-talo. Alhamdulillah katalupulo-talo. Allahu akbar katalupulo-talo. Magi na talupulo-talo. Nasaba 10 pitu rakaat na sampajange itambay talupulo-talo 50 jumalana. Manya jadi itu si kiri isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sampajang itu. Pancaji si kiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC pak nang kana Nabi Musa mananna cek dia mapat di ulun na pak bata. Pak kene 50
Sampajang itarima dai panatudang ko bolana na rewa si mapangadi. Syukuruki. Iya na lima aja tasalay. Namope korajin na jalalo tasalay. Makanya kumalasay na dito letatong itudangi. Ya ko dito itudangi liuki ko dito leliu isyarat na tapake. Aja na takedo paring rataban ipake masampajang. O dito na inuli marigagay. Yang penting aja tasalay di. Kemudian dia itu gagaya sama kedua diwakiliki. Wat ditawi pajamang, wat ditolay, tidak ada. Kota nedi tolay dia cocok. Makanya kalau salat hanya kita. Dia cocok maka dia sampajang ambo ko talungas to. Iya pa masampajang utolay yang dia cocok. Apa kini wa dingi makor pak manyama sa koto agalungang imakoy. Ipoda bala kayo makadalon madompeng. Iya pa masampajang loro kadua patujuh ko cicang. Dia cocok. Tata idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongang Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tabatapa na Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir rilalana yawan nyewe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narima kona narong perlu sampaikan maka dah iya rona bitta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian iya rona bitta sebelum dialog ke malaikat memang dibelah. Jadi lagi operasi nabita lagi puit duai. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisa air samsam. Jadi maka dari tahu panderita pak hakiki iya rona bita situnganna deni bisa sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi sidongan na ipatamay bihikmah. Yan na to ampay ko to melo mas sampayang sidongan na ang kaape pacing. Sa balong to mangulolok ko po ng Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iyaro pake ang imelo ipake mas sampayang. Dito na ano din naman sa pulan. Makanya lada tu nareko angka wajujuta ia panipake nareko melo ki pake masampanya. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya tu Nabi tahu wajud sampajan na dua minggu. Tapi ia panapake ku melo masampanya. Ya natapura masampanya taludungi melo pasiki masampanya ni pake. Nah sabab ia ro pake nge makadai Nabi ta. Ia ko angka tau mali pake. Dero nakada waju-waju lipa salisapa sujada ya kung kataw mali pakyan na 10 dirham na liyangi akali baraka mi makinabita 10 dirham asera dirham dihalala di dirham diharam natakko iyaro napake mas sampajan makdinabita deni tarima sampajan denak kada nabita denasa maka dami dia diterima. Itu. Itu ampai Pak Bo, ya ko ya. Maka njala dah tu kong kawaju-aju na hadiah. Salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah caleg. Apa di penirul de istilahnya marjimo pasat dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek de paniru le paket ta maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ka ikhlas dengan toga
atau ang kami na chinay. Ano? Apa dega ka tahu masih dak dega na chinay. Cuma ang kami tahu masih dak maka naman magi-magi kasi ya gagawa birenge nawaddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatay na kabul kami. Kaka tahu makor. Ang kataw makalaya ko waling niya no na din nato do ka masaray. Ika makiro. Jadi deto tu ka kataw mabere de kana namo hay di kotok ko masigi masumbat tetang kato tu dopa dong. Dan mudah-mudahan nama lo modale mamagi-magi ne dupa severo makor ka istilahnya kemana? Kecuali kami matoto masih dekat dia itu kan harapkan kecuali pamasay na pangalata ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandre lang daw ronero. Kemudian, makadakaon na makanya kung kapakaian khusus, yan ang pakai. Kemudian yang kedua, Andrewi. Masalah itu, lo kamay hagalung ngelakay tanarunto talo iti. Napanalan iti lo bolata, napanawate ataw nabauluy. Harato, harang. Makadamagi na harang, kita icukuki. Mak bicara kita, mak bicara dalele ki jolo. Makada iya ko talo iti na deniris sa makadaniga punana na nyala. Masalah memang. Iris sami makada iya punana na denilaw sa latoy. Yo pori dito liak kalami pake makada daripada na Andreaso. Itu. Kaya miro. Daripada masolak bawang, iya ko nandre, aso din aku tanang. Pak Yesu, din ipares sama tu. Iya ko idi mandre, patapulos so na patapuluan ninda, itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampajang icurita na pay Andre. Makanya man akal haram lantuk balus salata wa dua arba'ina yoman mania. Nanigi-nigi tau manre andre harang patapulo sona patapulo ni na itolak pak dongan nalulupa kasiden. Itu bahaya apalagi ko nabaulu ni baineta. Napay bukang tega. Naliwang nga lapar de pa ni tarima. Itu ini kata lu patapulo sona. Itu. Nah, kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamo ko atakalin ang cijijuku api neraka patu pacing ini. Nah, ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtu iko kadai tala ni ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian, enapa ya Andre ni? Pakai ngon na. Kemudian Andre, yan naron ang kayasang an-nadhafah, pacicarepa. Ang kato yasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubah si cede jenne. Wala pura ni bahas. Iya to jenne, magi na 5 atau welok ko 5 abiyo. Enapa makalimong mo, napay patamay wa inga napa tumak julumata. Ito. Puray mak julumata ibisay 25. Napa loko ulo isa po si bado chili. Napa ibisay jewe. Ang kako kita na guruta mabali asasi na rampay makada iyaro pangulut ta Nabi Adam. Watun na malay buahul di. Apa iyaro Nabi Adam itaro ko surugan apa ipodang ko po ang alata ko malaikat. Makada onro ko ko ilalang ni salamanya tapi cik di bawah ngajeng pigaw. Ang karubua ajwe aja lalu mulai aja monrero. Karena Nabi Adam monroi tapi ang kay malisi la tamam buka makalasi. Napodangi Nabi Adam nasa edam. Yatian nema biasa monre ya makokawat dini. Itu jadi nateme mako biasa ponge tapi ebat dini gare. Sabab Allah Ta'ala na napinang kurang ibalisi batapa Nabi Adam. Lawi malay dengan tangan kanan, napalit elok ko 5 biona, napanimaw, pure ni mau napanatanga, napanataro ko na jujung, napajok kalau ko ba inena.
Mapampiang ngiro gagay. Nandre hawa. Iya na rompay ito nga jenne, polok ko lima makalimo mo, napainga napamajulumata, napalima, napaulo. Loko do chile na poko jewe. Itu hikmahnya. Iya na to ampay, iya to jenne palaga dosa. Palaga dosa. Maka day Abu Hanifah, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya na muitay carepana sesan na way jenne mo milo mo gisay dito. Jadi itu malaga dosa. Jadi maka ina to ampay siya sa jenne, denawa di pakai mapipachi. Jadi angka tuwa mapachi, tapi denawa di pakai mapipachi. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Kaya kopi, mapachi itu, tapi gak tahu nggak jenne pakai kopi. Yang makiro jadi mapachi, tapi tidak mensucikan. Paci jenne, paci ngandre, paci pakaian. Yaro andre yona dun rupa tu angka andre haram mematuy. Zatna haram. Kaya asam termasuk asu darah bangkai itu. Mana pula biasa tu bahas maka daya ku manta sapi, ya ku manuk nalapoto, manila nalapoto, iti nalapoto, narampa-rampa na korapa nyulun na aja mugere. Pak namo mugere tatati bangkai maka di manta sapi makalasi mumpay mugere. Pak namo muitay-itay nito gagay matito. Itu imuakka lagi nimpay mugere di tatay bangkai. Ya ku mamali wadisa. Pulukoro ang kato aga-aga halal sitongan na tapi carana yala na haram. Halal. Carana nila sabag na haram. Mano halal. Tapi aku manuk na malibulay. Tumak balu ang kanay saro, tumak ka na di panadapi mo dalana. Biasa to, natako tarala yato, gagay na alin na yato, yan ngan rin apayan rin na sama pula, balik, makasulato yato. Jadi, tapares sa ni gari kung mapatsi ni pakyang ni, mapatsi ni watakalewe, mapatsi ni andrewe, ang kau patsi di, patsi ngati, di gagataw yewa si salah. Yan na ro, apahir. Yan na to ampay, makadanabita yan ang kalakay, tau siya labineng maso na ro, mapangewang usahakan ni ajalalo na liwang ichi di wato sampajang. Iya ko, Muhammad. Iya ko mapangewang ni koloro inatako to si sala tas singkeru iya ti ajalalo na dapi asara. Nasawa nasulangin itu sampajangnya mati. Iya na tu, iya tau sisa lewat bisa. Koto sisa la, de na marigaga dito sewa datawe. Tapi ang kabatasan na, siyaga, koto ulengi, kega, talungaso. Maka de na bitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na gulong asalam, kung kataw de na sewa na padan na salan na liwang talungaso. Jadi ako tupura mapangiwang, aja ni paliwang gaga talungaso. Iya ko pamulangi dahil patulit batilo mila dampang. Apakah iya gitu ko gamata dua mi? Maka dami iya ko sala ko ilaw at dampak ko. Iya ko tawe sala at dampang. Yo pwede si balikan nasa ngali na sala sura mila dampang. Maka dai waafina aninnas at dampangan mi tawe. Ito. Jadi ya kemakan alena salah ya ko alena salah dampangan. Maka iya salah ilo dampak ko. Yang kan makanya. Yo pwede tanya bangsa naku yan natibal silo po ito. Nah, yan na rompay dega taw ye masih salah. Itaw de na malasa tinna. Pa iya tula say dega chow ye ko ti. Iya ko isi mapadi de taw to na maladawan. Tapi iya ko tinna tay mapadi motor nan litay. Ay masamang. Ito. Namomore mitay na sa iya to na chubi-chubi no. Jadi makui iya ko iya malasa Pa iya je itu tahu si salay atin na je itu malasa atin na. Itanya mata kalina. Iya tu tahu mapat di atin na mito malasa. Ito betongan na iya nangka iya kumakan kaya ja sama pat di ati ustaz kaya ja sang malasati.
Ia namita deh cetai na to makiri-kiri mi. Termasuk nih itu. Kalau malio to baru ya nasa nairannya tuh. Termasuk nih itu. Itu jadi di namanya mana nasa di kongka tahu lolongan dale. Endre dale nate nasa nairannya tuh. Ya, madari lalong kamakan poli niya tumasan ronang kana. Itu jadi aja nasa iya rumah kasola. Iya ko mapaci pakaian, mapaci ngandre, mapaci ngati, mapaci hakiki, sempajan nih. Sempajan nih. Manyaman nih itu. Jadi yuko nape ko he. Kemudian, jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabita. Lay antara aku malaikat Jibril, lay kawal 2 malaikat. Napangkatoci di kendaraan. Ya seburak. Iya burak. Kopi kita ni Imam Ja'far. Dia napa ada nyarang ni. Dia tu napa ada kaladai. Lalang matuya. Iya na romantara inabita. Iya ro kendaraan ala. Maka dia tu pandrita. Aga na baca nabita. Pak dia tu gaga na pigo nabita. Dia kapak dongan na. Aga na baca nabita. Watun na mendre o kuburak Mak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumah pala pak doang. Nabaca nabita watun na mendre o kuburak Iya ko kamu lawi cinampak mulat tu. Sapa-sapa ya roh. Pak guru. Jadi donna nabita wattunna mendre uko borak. Kasi pak bicara nabita borak kenapa mendre. Kemudian yang tarai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napa isuro mas sampaja? Doon raka, kami mana sampaja. Dia pernah mi'raj, napa Isra. Suruh mas sampaja doon raka. Nakadai pudani ko malaikat Jibril, makada ko kumatu malaikat dapura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit Turusina. Iro bukit Turusina onron na Nabi Musa bawa tau 40. Iro tay 40 tau mawataman untuk tarimay kita na Nabi Musa. Tapi iro Nabi Musa isuroy mapua sa jolo 30 sona. Maka da sebelum tarima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik disarak na aja lalu mo sikat gigi. Aja mo bisnis umpam mapua si 30 sona, sisan na more, natuto sumpanan ni mo mga kajabaw na. Di na sa dingang niya, lina na rapo takejo, napanagosong kang isin na. Langsung ditagur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambay di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak ganna ipatapula sona. Jadi ya roh hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan ako nito dasar na siwai pamula. Takke junala nagusong kang isin na. Ito ampay siwai ajo. Yan aro gara-gara yan aro lay suroy Nabi Musa tambay puasa na sa puloso na lay hukum Jadi masih ka gigi minay hukum sa puloso na puasa. Mga pay di diyo tanaso. Mapuasa na patuloy na bulo ulun na. Jadi nasa dito ang inom, iya de mo inom tapi makalasyo. Namo to mapuasa dito nawad di nga tumakadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajin ni de wading kemudian iya ro Nabi Musa babu nasabaang kataw na suro monron yung makna Harun Nabi Harun. Iyan na nasuro jagay yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Ito Nabi Musa di na makatso nila. Nasaba uray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Ito ampay din na makanja manabate na mabicara. Iyan na to ampay makatau jago mabicara makdawa yasang Harun. Nilodong Nabi Musa kapanci na dito ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Yan na to ampay ang katupak dongan na Nabi Musa ngilo na lo makdawa. O daway pirong aga bacana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yan na ro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama, mabicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara.
Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia ke kepala desa, dia ini bawa kami sambutan. Aku juru bicara. Pak Mendrek, kau hatu lima katan nini, mululung ini sekadar kami napau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian, purai mas sampajan Nabi toko Bukit Tursina, ipat keru iloko baitalahmi. Onron Nabi Isa jadi, isuruti mas sampajan ukur. Dunaka. Napai ko Nabi takadokwi Isa bin Maryam lahir. Jadi rokan, iya kami ya Maryam Pak Bu anak darah tapi ini mana? Dia nagis saya arone. Nang mana? Yan tu ampai itu makita ina kidosali iya makun rayi. Magia nangka matampu ko na degarone gesa ko degalakay mo. Yan tu tunda jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tawi nasa de gagi ito taw makadang kataw ni mana de galakay na tatta ko kedo salah agna sa Maryam tanay ni ito na nae taw sila lo na jaji Isa na ro na to ang kope kung sane saya na pancagi po ang Allah Ta'ala untuk maturu lori Indo ko ka digambo na maturu lori Indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka madunto haya ito kan ito na po. Jadi, wih tasir letak wih, mana kan anak mak bicara? Aku ni roja kuasa na Allah Ta'ala. Kemudian, materu ina bita lau oko Masjidil Aqsa. Napa irola tu Masjidil Aqsa boleh ni masam pajangon na. Kalau nonroi Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napa masam pajang oko Masjid Aqsa, oko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa memang Pak Bu yang painalagay tahu makukuasaan lange na sama 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumana ngiri paturo. O kumana ngiri paturo cik dito ba nabi o kumakka nabi tembawa. Ito ampay na mo kibla aso ko tiro. Ito ampay ka masigi masjid kiblatain. O kumakka magi na kiblatay na saba iya ro mangolok parentana ro agama biasa maka dangolok ko di Baitul Maqdis itu ro kibla napa mangolok ko Ka'bah imonri man itu yan to ampay malaga tay makukuha na saba memang linuriyaw ang sana nabaraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu yang di sekitarnya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi ko Masjidil Aqsa. Alina mancajima tapi 20 pa nabi dan rasul mancajima mo. Tau mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng katau mati mundrin na. Masampajan matyo. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa ni ba din na mati? Jadi ba nabi ka nabi satu din mate ya kami menre loko lagi jadi ipami rachmi tapi dia nada pilangi pitue o komilangi kedua ini palepang apa itu langit pertama Nabi Adam monrokor ya langit kan nabi tabatun benre noko lagi di langit pertama si runtu Nabi Adam langit kedua si runtu Nabi Isa si bawa Nabi Yahya ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak, Nabi Zakaria pak manangi, tau manang, jaja ngana. Maka tapi kuyasa, pa aja ni macare pabainena, tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Makito, itu ampai kumeki mi tarima dota, kibuwa ki unro sampajang kilala kamarata, iya patatama kumeki mas sampajang, insyaallah tarima dota. Oko to nito ampai guru takya Nuramana modali kong kasantri na melo rewa, na degana tamparang, suruh minta mo ko tunro na masampaja. Kadang gari minta ko rewanan kangulon. Ya kung kadina lang kasi lumilaw di tama sing kasi di na may chapo. Ken ripole wa min indillah. Itu langsung dari Allah. Itu berkah. Tapi aja taki buat mihra melo mirun tu dui. Sampaja tu dinatingkan yang kanagaro. Dega tarun itu. Itu keikhlasan. Sebab memang tak pataqabbala rabbuha bi kabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam
Ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Itu ampai wali, wali itu wali pak langsung tembus. Milo don tembus. Guru teke jadu ramana bodali angkai patar misi tahir lo bersilaturahmi. Wakili Nabi Soeharto. Lo bersilaturahmi aku bolana. Natakot tak dinna ipo lolo kuyol bolana guru tangka pono koroyolo tak dinna. Napaniti patar misi tahir napasai. Nah sawasa ni pa otasa. Makanya guru teke jadu ramana bodali nasa. Macinna ko gaman repotasa. Nasa macinna ka sadi. Nakamubang ni guru tanah panapampiangan. Matasa ni. Itu kawali pak. Sebab limanna puang Allah Ta'ala itu napake. Nah, itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah, mayaga sunnah na pigaw, nasabari na macawi o kuya, tangannya adalah tanganku. Nah, yan itu ampay makada iya ko sa macawi ko puang Allah Ta'ala pa de patulun na tu puang langsung, nasabab puang Allah Ta'ala tu makada do cilin na do cilikku, pakitan na pakitanku. Jadi tembus tuh. Apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalengi hikmah sehingga makita. Yaitu ampai tau pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capa nai. Nisa memang apa ibu karang ako po Allah Ta'ala. Yo pwede yami tutulin nundu ya talap po pakita. Sehingga macigaw ki. Ito pandrita melihat jauh. Kemudian menre langi katalu kemudian keempat suruntuk Nabi Yusuf napa siruntuk Nabi Harun. Siruntuk tu Nabi Idris. Ya Nabi Idris, Nabi malolo jampu Nabi ta. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimpari Nabi Idris na sidappe bainena. Pure sidappe bainena aga nasang. Nasang lebih menyamamuisa di kumaringaranga lori po Allah Ta'ala na iya ko si baka baineko. Nasalay bainena. Kata jamo takor di. Betimpari ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringeran lori pun na. Ina tu nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya meringerangnya lori pun Allah Ta'ala anu maraja. Ya rona pake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menena. Pak mak bicara langsung si bapuang. Engkau tahu makot Pak pada Nabi Musa patuhi pun. Magi nak koro, maka tu, kan kata mako tu cede-cede makan parsi dari Musa itu, kan kata tahu ko milau doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami, pun karo pura kak mata nengah saja nanti bala tu, nanti bala itu kau lupa selesai amin, made ni, maka itu jadi Nabi Musa itu simple, tapi sifat bicara simple Allah Ta'ala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh, siruntuk Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim ke langit ketujuh, matan ron-ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh. Agak. Asanna Baital Ma'mur. Onron na malaikat matawa pa. Jadi itu kak baik pak dua. Angka tu kak bokolino yang itu kue Makkah. Angka tu kak boko Baital Ma'mur itu nonri malaikat matawa pa. Itu Baital Ma'mur si tembus si bawa kak baik. Makanya narekukui kak baik temil lodong. Dan kak baik itu tembus. Sabak ukur misi lempu betul. Iya naro makadani Jibril na podani Nabi ta ataruno Muhammad dan kami ya iya. Dia na wenre apa ia komenre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari guruta Imam Ja'far pernah kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya tapi dia nulen menre na konrom. Gitu. Ya, maka anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya na cahaya na Jibril munroy. Menrek Nabi ta oko sidratil muntaha. Wattuna latu sidratil muntaha. Menrek layase. Kau pecik di alam. Alam antara sana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baital Ma'mur napa loko lagi jadi onrona Nabi terima sampajang ukoi alam istawa aga nasa Nabi ta waktu nokona alam istawa maka dari Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ya nabi sallallahu Nabi ta
Tappanabali po ang Allah Ta'ala. Aga nasa po ang Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si Pak bicara langsung po ang Allah Ta'ala si bawa nabi ta. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabi ta po ang Allah Ta'ala. Makada maginan ka. Naita. Nasabak makadai bahasana assalamu alayka ayyuhan nabi. Naiya ko alayka di kada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayyae yarutun rileparo at tahayyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah lepag. Itu kalamur rasul. Napa upraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akada sikit assalamu alayna wa ala ibadillahi solih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na kung Allah Ta'ala. Jadi dena wadding, ipasisambung itu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa may napasita. Maka to mataya, atahiyatul barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ya kupura ni gayaro. Assalamu alayna. Nasa nabi ta'aliku. Wa ala naniya. Ibadillahi solihin. Atamu iya angke soleh. Yan na ito nakadadua tamasarat kalu tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabita si bawa ini. Bahanya ko. Yan na ito makadaaga na jalo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jalo kang ialewi kinri melilok. Yan na ito nang kapinri pa jalo na tatumang ko. Sisambungnya itu. Tapi kinri munro napasay. Ukuy baital ma'mur munro. Kinri nabita. Itu rahasia nunroy. Jadi itu kumasyahada itawaya itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nga to lima kere-kere, pag nga to kusidapin ito likido-kido makoy. Aja naturo suyaro, matata mabilalada. Di anak kada nabita itay pajalo na tawe. Makada itay pajalo mo. Ito. Jadi itu kuy manta syafi, aku matahaya nak tahaya tu kama jalo mi mani. Masyahada pinakan kami. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betul ya tu kedo ya. Dia na tapat tak makoy. Kedo loban rin makoy. Ko betul. Ya ko dia na tambus tu dia na kedo. Ya na tu ampai nabita ko masyahada kedo na sabak tembus. Dia tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu biasanya. Jadi madari itu dia nyatung ka kedo na kelo sendiri makoy. Dia nyatung ka pakedo ya ko tembus ya tu tap na pakedo le na makoy. Magay mapesa di nasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pa jalo ibat tembus ko. Mana tanay do di may majalo na yung maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Yaitu ampai itu matot tariolo na tengi mak jalo pakai pak jalo tapi to mak jalo pakai induk 5. Nasaba iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jalo ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lolala, mancipa dong itu. Yana tu ampai namo tu si kiri la uliyawi. La ilaha minre. Di ubu. Illallah. Minre lau kanan napalau kiri. O kita rilalang. Yana tu cuma kami tahu ratekan ni. La ilaha illallah. Yana tu napasya curam ni. Angkat tu rampa-rampa. Ya iya ku ya tu dia nabisan. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab angka hadisan na nabita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin.
Maka kong kat aju-kaju na lapongi. Kedo-kedo to. Yan na to, ampay ang kataurate. Ang kahadisa na. Cuma biasanya di kuto masikiri makomi. Biasa tuh kedo dari itu ulun na karena mengikuti lapas. Ang katoto ina kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Iya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongenna iya sampajane pura dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Degaga sayyidina na to. Iya pemikir dari sayyidina dia salah. Iya ro sayyidina mapakia. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasal ko dita masahada si mama salawat. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga ya masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa? Pura yaro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Yan na to nakutana kadagang pulen. Tapi mako may matiwita. Yan ang kataw pole joka. Tata yamiti ako tanama kadagang pulen. Dena kadagang ita. Betul? Pada kong kataw nasa, noli ka presidennya, boleh ka istana, presiden, boleh ka siruntulan sa Pak Jokowi, dia itu nakada na pudako, makadami agam pulang. Ang kataw pole Malaysia, agam pulang, nasa Milo. Tau pole penralaw Malaysia, ya kung kataw pole penralaw Malaysia, pa Malaysia ay makutana makadaga na pole nasa Baje. Pa ito pa Malaysia ay kutaw pole Sulawesi Baje minasapa. Yato situ taw Sulawesi ko pole Malaysia datto i balibolada tapang kagamilo. Ito lo maka yato mituaga na pole gincu si Bacilla. Oring ori kristal sujadang. Ako ngiro bilang-bilang. Jadi pulan na makanya Nabi Ibrahim pun bertanya, agam pulan Muhammad. Maka dia Nabi ta sampajang siaga sa 50. Maka dia Nabi Ibrahim asalanga nga Muhammad. Ya kung najamami umma mo asalanga nga. Yan ito ng katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim ya kung nailodong ang muka Muhammad sitang nga pa kasibetku utarongan imato. Apa dia kecau ya gitu apalan Nabi Ibrahim asosololo nga pasida pala pasida ka apa dia kata dia na pandre apa sinin na pak jewe tu yan rele pasida ka mana Nabi Ibrahim itu apa yan itu nang kapat je Pak Nabi Ibrahim ya to situ ya kanukre Nabi Adam apa ya tu olina Nabi Adam ya dia tu olina Nabi Adam kanukumi kanuku mana di makat do memat to yan ato nang kataw pake ya kotse ko na to namo pakai olina Nabi Adam, angkai goreng itu, napa ya gosokan ko kuale. Tadi aja no pudangi. Jadi, meloki minum way pelak, tapacuru ikan ukutta. Napa sangat ito pa hikmah. Pacuru ikan hukum, maka dia napa menaraka Nabi Adam. Napa minum, ya kung karacun itu dia nakanre, namun dia membaca. Biasa na pakai na tahu ya to situ Nabi Ibrahim iya to sinapa manarap pa je apa makade na pudang ipong Allah Ta'ala nga kesempatan melo ka panrima nang yatamu mapamulay yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamulay yang kay makukway latu ka malino makade ipong Allah Ta'ala di mulay nasa wisam ada di ulay tapi engkau bisa memberikan aku
kemampuan. Ayan na tinapdayin ka na Jibril. Tamo ko suruh gamala kapur, alengi Nabi Ibrahim. Suruh tano ko tasi kapur dari surga, alengi Nabi Ibrahim, napana gugurang ko tasi ina tuman sa jipanje. Makanya dia itu gagataw din Andre Panje. Ang katumaraka na aga, yan ang kataw manre Panje jolo na pamanre nandre, pure manre nandre manre si Panje cede na pamino, matcha yan. Cerdas otak. Nasama Nabi Ibrahim Milodo, siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Ya kung kana tamelo ki ko macay, tasuroy manre panjehalu suci de na pamanre. Pure manre itu manre si panjeche de na pamino, barakan itu. Yang kedua dia gagataw keracunan makanan ko yaitu Nabi. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Itu pakai ngaroni. Oh, napahang itu Pak, luar biasa. Beraka. Pajero tapi paje halus su. Aja na paje malibu Pak, tagarepu kan to paje malibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis maka jalan ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tadi lo mako tuh kumemanre pajejolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaliddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia ni tigau. Maka dami kau kapan je maka kaya kamu kurang je. Itu. Jadi makanya tapak biasa ia kau mapalin na andre kibu na taparibaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana. Kau memang rena tataparingarangi. Bisa 5 ko jolo na pa andre itu paje wicede na pa komandre. Pak biasa ya. Insyaallah macam na. Email ki encerotana. Kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa maka Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasoi megalanda. Megalanda itu 50 tuh. Nasa susiban ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Denule jami mako tu apalagi umatmu iko. Pa itu mana Nabi tay nak macigo me matiha. Ia tu nama dodong. Tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ro Nabi tadi ngaramana kada ingkat onga je rumah aku makutu mantu kato Pak makita ngarang. Yana tu na nendre to ngamilawi. Pak 50 nendre ngele kurangi 5. Tamanisay. Ikurangi 5 to 5 koro Nabi Musa. Maka dia Nabi takurangi 5 nasa enre po. 40 mani maka Nabi bisa enre po. Milawi. Maka Nabi ta 20 mani nasa enre po tolita 5 ero. Sisan na 5 mani. Maka dia Nabi ta 5 mani. Maka Nabi Musa enre po milawi. Maka dia Nabi ta ya komendre ka iya nali kuragi ta 5 capu ni. Dia nagaga. Maka dia Nabi ta ay aja na. Seko nero mata anak na micawe Nabi Musa. Betul kan Nabi Musa kan maka dia namoje cik dini ko Muhammad. Namo cik dini sira kami. Malay, naisan Nabi Musa, maka da iya na umma na janji ng Allah Ta'ala. Maka da ka umma Musa, nakala umma mo, maponcho ni umuro na madani taon na, tapi may gamala na. Yun na rin, nakadaya na iya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua, yaro Nabi Musa, denang ka na si runtu po Allah Ta'ala, si Pak bicara mi, pada maka da radio mi, sakda mi ng kalinga, tapi denang ka na itay. Sehingga ia ro nabita si runtu langsung ipong Allah Ta'ala. Ia ko pole nabita si runtu pong Allah Ta'ala. Pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na nabita. Ayan na ro ampay na tuloy na suruh malauliso. Apa nanikmati itu melihat ruhnya, melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Ayan na to nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah.
Iya ko makatok bay tawe. Katok majumai pa katok bay. Natudan na kumimbara mali katok makadua. Takatani arota napatabaca yaro. Natanray kinabit tamato. Tareka itu Pak. Yaitu ko majumai tawe. Natudan na pa katok bay langsung takatani ko. Tabacay Ahmad Habibullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Insyaallah. Iya ko meloki na tandray na dito ko sulmo. Langsung dikenal itu. Yaitu tapalan itu? Hah? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad sempajang? Alifu tato haroko mim sujuk dal tudang. Okina Ahmad. Nah, itu nakada Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja toki. Aja toki. Oh, iya. Aja toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian. Iyaro Nabi tenoni. No materu. Dan disalami semua Nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang katarai fil alamina innaka hamidun majid. Ya ko najamay apoku. Na apoku Muhammad. Fil alamina innaka hamidun majid. Ya natunang kadaguruta pakanjaki bacaan itu fil alamina innaka hamidun majid. Iko pak dara pak galunge. Magay. Ya natunang sabari wat di ko baraka na tuwa di mudup pagagay. Ena tu nak gurute ko matta na pamulak ko na pura na mutaro lima mo ko baca yatu. Ko mo pacuri lima mo ko tanay mo pasigese si bawe ro gagamutanange baca yatu. Fil alamina innaka hamidun majid na pamugattam. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sendiri tapala matibawan kalau di tapala. Kemudian no inabita yan na tu sampajange Pak magi na 5 sabana makie. Iya tu lagi pertama, tatomi malaika masumpa. Angka malaika apa? Ukumitomi lagi itaro. Lagi pertama, mapamulay pancajila tu kama lino, tolitatomi makasibiyam. Ongko langit kedua, rokok tosi. Si rokok-rokok, na denang kana toko. Mapamulay pancajila na rokok makasibiyam, kama, gangka kama lino. Iya to si langit ketiga, iya kopure rokok makasibiyam, tokos si masikiri. Napatulia miro, maloliso. Iya miro napigaw. Ya to si langit keempat sujuk nih. Si sujuk nak mapamulay pancajinna latu kamalino to disujuk ni dengar lalu di Allah Taala. Ya to si langit berikutnya tudang. Si tudang nama teru. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa, mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ya natu ampai pitu gerakan sempajang, pitu to langit. Pitu to magis sakoto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yun ritari si kiri. At ito bahasya. Iya niya. Ito ang paipabu. Magiaro ang kapitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utu, 2 aje. Si dirupa. Itu 7. Angka ye. Angka katuye, si bawah je. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tu matu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa itu sampai subuh sampai Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok Pak memang pak kasihan na malaikat nilaw na bitta. Iya to siro sampajange pak kasihan pajan na Nabi na pasipulong nalaman na bitta. Jadi na to nakadadega gacaw yung na nabitta. Nasa masinin na Nabi pamulangi latu pacapurangi alinamana pigo ipakasihan na. Makanya tuh koi bilangi sampai tahajud, sampai duha, sampai sunnah yolona subuh, latu lori mondri nama cene pas 50. Ya naro sampai sunnah, sampai nama nabi. Ya natu 5 sampai tamai matu ya tuh. Ya natu nakal nabi tajalalum salah ya 5 ya.
Apa iya me betul tu ini punah. Iya me tu sunnah malaikat lenge punah. Nabi lenge. Tapi iya kui jamai ikalan itu. Yana tu ampai dega kawan di mabere syafaat tu tanya Nabi ta. Dega. Itu jadi iya le nabi betul. Kemudian Isa nananya. Iya naro ampai teri nabi ta batu na pole mameraja masarai nyawana. Ganna gagaw pole nalenga puange tapi 5 miletu. Manca jisikiri. Yan ito na pole malaikat baway. Baca subhanallah kata 33. Alhamdulillah kata 33. Allahu akbar kata 33. Magi na 33. Nasaba 10 pitu rakaat na sampajange itambay 33 50 jumalana. Amanya jadi itu sikiri isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sampajang itu. Pancaji sikiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC Pak nang Nabi Musa mananna cek dia mapat di udun pak bata. Pak kene 50 sampajang itarima dei panatudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na 5 aja tasalai ini. Namo pe korajina jalalo tasalai. Makanya ko malasay na dito letatong itudangi. Ya ko dito itudangi liuki ko dito liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban ni pake masampaja. Ko dito na inuli marigagay. Yang penting aja tasalay ini. Kemudian dito gagaya sama kadawa diwakiliki. Wat ditawi pajamang, wat ditutulay, tidak ada. Kota nedit oleh dia cocok. Makanya kalau salat hanya kita. Dia cocok maka dia sampajang ambo ko talung ngesto. Iya pa masampajang utolay yang dia cocok. Apa kini wa dingi makor pak manyama sa koto agalungang imakoy. Ipodak bala kay makana lon madompeng. Iya pa masampajang loro kedua petujuh ko cicang. Dia cocok. Tatta idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongang Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tawa-tawa na Allah Subhanahu wa taala ke hadir rilalana yawan newe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narima kona narong perlu sampaikan makada iya rona bitta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian iya rona bitta sebelum dialog ke malaikat memang dibelah. Jadi lagi operasi nabita lagi puit dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisa air samsam. Jadi maka dari tahu panrita pak hakiki irona bita situnganna deni bisa sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi sidongan na ipatamay bihikmah. Yan itu ampai ko tumelo mas sampayang sidongan na ang kaape pacing. Sabalong tumangulo loko po ng Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iyaro pakiang ngimelo ipake mas sampayang. Dito na ano din naman sa pulen. Makanya lada tu nareko angka wajujuta ia panipake nareko melo ki pake masampanya. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya tu Nabi tu wajud sampajana dua betul. Tapi ia panapake kumelo masampanya. Ya natapura masampanya taludungi melo pasiki masampanya ni pake. Nah sabairo pake nge makadai Nabi ta. Ia ko angka tau mali pake.
Deruna kada waju-waju lipa salisapa sujada. Ya kung katau mali pakaian. Na 10 dirham na liyangi. Akali baraka mi makina bita 10 dirham. Asera dirham dihalala. Si dirham diharam. Natako iya ro napake mas sampajang. Maka dinabita deni tarima sampajan. Denak kada nabita denasa. Maka dami deni terima. Itu. Itu ampai Pak Bo itu ya. Maka njala dah tu kong kawaju-aju na hadiah. Salisapa hadiah. Tapi tanya hadiah cale. Apa de penirulle de istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya rupa berena nareko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek de panirulle paket tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ke ikhlas dengan toga atau angka mina cinai apa dega tau masidak ka dega na cinai cuma angka mi tau masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagay wa berenge nawaddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatay na kabul kami. Kagataw makor. Ang kataw makalaya ko waling niya, no, na di nato do ka masaray. Ika makiro. Jadi, dito to ka, kataw mabiri di ka na, namuahay, di kutok ko masigi, masumbat, tatag kato, to dopa dong. Kada mudah-mudahan na malo mo dali, mamagi-magi na dupa severo, makor ka. Istilahnya, kamana? Kecuali kami matotaw, masidak ka, di mito ka naharap ka. Kecuali pamasay na pangalata. Ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandrela daw ronero. Kemudian, makadakaon na makanja kung kapakaian khusus, yan na rotapake. Kemudian yang kedua, Andrewi. Masalah toto. Lau kamay hagalung elakay tanarunto talo iti. Napanalang iti ilaw bolata, napanawate ataw nabauluy. Harato, harang. Makadamagi na harang, kita icukuki. Bicara kita, bicara dalele ki jolo. Makada iya ko talo iti, na dediris sa makadaniga punana, nanyala. Masalah memang. Iris sami makadaya punana na dinilaw sa latoy. Yo pori dito liak kalam ni pake makada daripada na Andreaso. Itu. Kaya miro. Daripada masolak bawang. Iya ko na Andreaso deni aku tanang. Pak Yesu deni pares sama tu. Iya ko idi manrei patapulos so na patapuluan ninda itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampajang ni curita na pay Andre ni. Makanya man akal haram lantuk balu salata wa 42 yawman mania. Nanigi tahu manre Andre haram patapulo sona patapulo ni na itolak pak dongan na lulupa kasiden. Itu bahaya apalagi ko nabaulu ni baineta. Napay bukang tega. Naliwang nga lapar de panintarima. Itu ini kata lupa patapulo sona. Nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu kota kalian an cejijuku api neraka patupaccing ini. Ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtuk kipunana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runto iko kaday tala ni ala ni kahalala ni iya. Kemudian enapay Andre ni pakengon na kemudian Andre yan naron ang kayasang an-nadhafah pacicarepa ang katoyasang at-tuhuru yan na to jenne ubah si cede jenne, wala pura ni bahas. Iya tu jenne, magi na 5 atau welok ko 5 abiyo. Napa makalimo mo, napa ipatamay wa inga napa to mak julumata. Eto. Puray mak julumata, ibisay 25
Napa loko ulu isapu si balu cilik apa bisa jewe. Angka ko kita na guluta mabali asasi na rampe makada iya rupa nguluta Nabi Adam wattunna Allah malay buahul die. Apa iya ro Nabi Adam itaru ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat. Maka de onro ko ilalangi selamanya tapi cik di bawah ngajeng pido. Angka robua ajwe aja lalu mulai aja monreiro. Karena Nabi Adam monroi tapi angka iblis la tamam muka. Makalasi. Napodangi Nabi Adam na sayedam. Ya tian nema biasa monre ya makokawat dini. Itu jadi nateme mako biasa puangin tapi wad dini gare. Yang sabab Allah Ta'ala na napinangkurang iblis batapan Nabi Adam. Lawi malay dengan tangan kanan napalite loko 5 biona napanimaw pure ni mau na panatanga napanataru kulo na najujung napajok kalau ko bainena mapampiang ngero gage nandre hawa iya na rompay to nga jenne polok ko 5 makalimo mo napainga napamajulumata napalima napaulo loko do chile napoko jewe itu hikmahnya. Iya na tu ampai, iya tu jenne palaga dosa. Palaga dosa. Maka dari Abu Hanifah, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya muitai carepana sesanna wai jenne mu melo mu gesai itu. Jadi itu malaga dosa. Jadi maka dari ina tu ampai sesa jenne dena wa dipakai mape paci. Jadi angka tua yang mapaccing, tapi dia nak dipakai mapai paccing. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Biasa kopi, mapaccing itu, tapi kita tahu ngajin nek pakai kopi. Itu makiro jadi mapaccing, tapi tidak mensucikan. Paccing jenne, paccing andre, paccing pakaian. Iya ro andre yo nak dun rupa tu, angka andre haram mematui. Zatna haram, kegiatan termasuk asu darah bangkai itu. Mana boleh bahasa tu bahas maka daya ku manta sapi, ya ku manuk nalap foto, manila nalap foto iti nalap foto, na rampa na ko rapat nyulun aja mugere. Pak namo mugere tatati bangkai, maka di manta sapi, makalasi mumpai mugere. Pak namo muita-ita ini itu gagay mati itu. Itu imuakka lagi nih pai mugere di tatai bangkai. Ya ku mamali wadisa. Pulukoro, angka to aga-aga halal sitongan na tapi carana yala na haram. Halal. Carana mina sabag na haram. Manu halal. Tapi aku manu na malibulay. Tumak balu angka na isaro tumak ka na di panadapi mo dalana. Biasa to. Natakot tarala yaitu gagay na alin na yaitu yan liang ngan rin apayan rin na sama pula balik makasulato yaitu. Jadi taparesa ni gari iya. Kung mapacin ni pakyan ni, mapacin ni matakalewe, mapacin ni andrewe. Ang kau pacin ni, pacingati. Dia gagataw yewa si salah. Yan na ro, apahe. Yan na to ampay makadanabita yan ang kalakay tau siya labine nga masunaro mapangewang usaha kang ajalalo na liwang ichi di waktu sampajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangewang ni koloro inatako to si sala tas singkeru iya ti ajalalo na dabi asara nasawa nasulangin itu sampajangnya mat. Iya na to iya tau si salewat bisa. Koto si sala, de na marigaga dito sewa datawe, tapi ang kabatasan na. Siyaga, koto ulenge, kega, talung ngeso. Maka de na bitala yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na gulong asalam, kung kataw de na sewa na padan na salan na liwang talung ngeso. Jadi ako to pura mapangiwang, aja ni paliwang gaga talung ngeso. Iya ko pamulangi de patulik batilong ilo dampang. Apakah ia gitu ko gamata dua mi? Maka dami ia ko salah ko ilau at dampak ko. Ia ko tahu salah at dampak. Yo pwede si balikan ina sangali na salah suruh lam dampak.
Maka dai wa'afina anin nas at dampengi tawe. Itu. Jadi ya kumakan alena salah ya ko alena salah dampengi. Maka iya salah ilo dampak ko. Yang kan makanya. Yo pwede tanya bangsa naku yan nanti bali silo po ito. Nah, yan na rompai dega tahu ye masih salah. Ye tahu dia na malasa tinna. Pak iya tulah saya dega chow ye ko tie. Iya ko isi mapat di de tahu tu na malada wan. Tapi iya ko tinna tay mapat di motor nan litay. Ay, masamang. Ito. Na momore mitay na sa iya to na cubi-cubi ya ro. Itu jadi makui iya ku iya malasa he. Pak iya je tu tahu si salai atinna je tu malasa atinna. Itanya mata kalina. Iya tu tahu mapat di atinna mito malasa. Ito betongan na iya nangka iya kumaka kaya jasa mapat di ati ustaz kaya jasa malasati. Iya na mita de cetay na tu makiri-kiri mi. Termasuk nih itu. Pero malyo to barian na sa nairannya tuh. Termasuk nih tuh. Itu jadi di namanya man nasa di kon ka tahu lolongan dale. Endre dale na te nasa nairannya tuh. Madari lalong ka makan poli mi tu masan ronang kana. Itu jadi aja nasa bayar maka solat. Iya ko mapacci pakaian, mapacci ngandre, mapacci ngati, mapacci hakiki sampajan nih. Sampajan manyaman nih itu. Jadi yukoy nape ko he. Kemudian, jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabita layantara ako malaikat Jibril lay kawal dua malaikat. Napangkatoci di kendaraan ya sa burak. Iya burak kopi kita ni Imam Ja'far de na paadanya rengi. Dito na paada kaladayi. Lalam matuya. Iya na romantara inabita. Iya ro kendaraan nala. Maka dito pandrita. Aga na baca nabita. Pak dito gaga na pigaw nabita diga pak dongan na. Aga na baca nabita watun na mendre o kuburak Mak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumah pala pak doang nabaca nabita watun na mendre o kuburak Iya ko kamulawi cinampak mulatto. Sapa-sapa ya roh. Padi Pak Guru. Jadi donna nabita wattunna mendre uko borak. Kasi Pak bicara nabita borak kenapa mendre. Kemudian yang tarai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napa isuruh mas sampajang? Doon rakam, kami mana sampajang. Dia pernah mi'raj, napa Isra. Suruh mas sampajang doon rakam. Nakadai pudani ko malaikat Jibril maka dako ko matu malaikat da pura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit turusina. Pero bukit turusina onron na Nabi Musa bawa tau 40. Iro tay 40 tau mawataman untuk tarimay kita na Nabi Musa. Tapi iro Nabi Musa isuroy mapua sa jolo 30 sona. Maka da sebelum mo tarima kita mo Musa apua sa ko 30 sona. Ci disarak na aja lalu mo sikat gigi. Aja mau bisnis umpam. Mapua si 30 sona, sisan 6 more, natuto sumpanan ni mo makajabaw na. Di na sa dingang niya, lina na rapo takejo, napanagosong kang isinda. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambay di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak ganna ipatapula sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan ako nito dasar na siwai pamula. Takke junala nagusong kang isin na. Ito ampay siwai ajo. Yan na ro gara-gara yan na ro lay suroy Nabi Musa tambay puasana sa pulasona lay hukum Jadi masih ka gigi minay hukum sa pulasona puasa. Maga pa di diyo tanaso. Mapuasa na patuli na bulo ulun na.
Jadi nasa de to minum, iya de mo minum tapi makalasyo. Na mo to mapuasa de to na wading tu makadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajen de wading kemudian iya ro Nabi Musa pabu nasabaang kataw na suro monrong yung makna Harun Nabi Harun. Iya na nasuruh jagay yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Itu Nabi Musa dia nama kecolila. Nasaba uray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Itu ampai dia nama kanja mana batay na mak bicara. Yan itu ampai Makkah tau jago mak bicara mak dakwah yasang Harun. Nilodong Nabi Musa kada pancajina gitu ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, yan itu ampai yang ketupak dongan Nabi Musa ngelona lo mak dakwah. Lo dakwah pirong aga bacana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan ro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama mak bicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa dia ni sabawakannya sambutan. Aka aku juru bicara. Pak Mendre kau hatu 5 katan nini mululungi desa kadaga menapau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian purai mas sampaja Nabi toko Bukit Tursina ipat keru iloko baital lahmi. Onron Nabi Isa jaji isuruti mas sampaja ngukur. Dulaka. Napai pada Nabi takadokui Isa bin Maryam lahir. Jadi rokan, iya kami ya Maryam Pak Bu anak darah tapi ini mana? Dia nagis saya arone. Nang mana? Yan tu ampai tu makata ina kido sale iya makun rayi. Magi anangka matampu ko na de garwane gesa ko de galakay mo. Yan tu tunda jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tawi nasa de gali itu tahu makadang kataw ni mana de galakay na. Tatta ko kido sala aga nasa Maryam. Tanay ni itu nana ebe. Tahu sila lo na jaji. Isa na ro. Yan tu ang kope ko sane. Saya na pancaji po ang Allah Ta'ala untuk maturu lori indo ko kak digambo na. Maturu lori indo ko maparentangi sampajangi siwawa sakka. Madun tuhaya. Itu kan itu na po. Jadi wih tasil ta wih manang ka na mak bicara ko ni rojak kuasa na po ang Allah Ta'ala. Kemudian materu inabita law oko Masjidil Aqsa. Napay rola to Masjidil Aqsa pole ni masampajan na. Kalau nonroy Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napa masampajan ko Masjid Aqsa, ko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa memang Pak Bu yang painalagay tahu emang kukuasaan lange na sama 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumana ngiroy paturo. O kumana ngiroy paturo cik dito ba nabi o kumakka nabi tembawa. Itu ampay na mo kibla beaso ko tiro. Itu ampay ka masigi masjid kiblatain. Ito o kumakka. Magi na kiblatain na saba iya ro mangolok ko parentana ro agama beasa maka dangolok ko ro di Baitul Maqdis itu. Ina ro kibla napa mangolok ko Ka'bah. Imonri man itu. Yan itu ampay malaga tayo makukuha na saba memang linuriyaw. Ang sana nabaraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu yang di sekitarnya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi to ko Masjidil Aqsa alina mancajima tapi 20 pa nabi dan rasul mancajima mo. Tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng kataumate mundrin na. Masampajan matyo. Apakah Nabi Musa mate? Nabi Isa ni ba din na mate? Si di ba nabi ka Nabi Isa to din na mate? Ya kami menre loko langi. Jadi ipami'raj mi tapi din na dapi langi pitwe o kumilangi kedua ni palepang. Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokor. Ya langit kan Nabi tabatun na benre nako langi di langit pertama si runto Nabi Adam. Langit kedua si runtuh Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria.
Pak iya tu Maryam Nabi Zakaria matu piarai. Nabi Zakaria piarai. Dia ngerti anak Nabi Zakaria Pak manangi tau manang dia ngana. Maka tapi ku yasa pa aja ni macare pambainena tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Mak itu ampai ko meki mi tarima dota ki bo ki onro sampajang pilala kamarata iya patatama ko meki mas sampajang insyaallah tarima dota. Oko to nito ampai guru takeja no ramana modale kong kasantri na melo rewa na digana tamparan na suruh mitamu ko tonro na mas sampajang kadal gari mita ko rewanan kangudon. Ya kung kadina lanang kasi lumilaw di tama sing kasi di na may chapo ken ripole wa min indillah itu langsung dari Allah itu berkah. Jadi tapi aja taki buat mihrab melo meruntu dui sampai aja tu dinatingkan yang kena gerok dia gak tarun itu itu keikhlasan sebab memang tak potakam bola robu habi kabulin hasanin wa ambatahan abatan hasanan wa kafala Zakaria kullama dahala alaiha Zakaria al mihrab wajada indah rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dina pakai perantara. Yaitu ampai wali itu yaitu wali pak langsung tembus. Milo don tembus. Guru teke jadu ramana modali angkai pak tarbisi tahir lo bersilaturahmi. Wakilit Nabi Suharto. Lo bersilaturahmi aku bolana. Natakot tak din na ipaulolo kuyol bulan guru tangka pono koroyolo tak din na paniti pak tarbisi tahir napasa na sawasa ni pautasa makde guru tak kaja doramana modale nasa machinna ko gamban repotasa nasa machinna ka sadi nakamubang ni guru tanang panapampengan matasa itu ko wali pak sebab limanna puang Allah Ta'ala itu napake. Itu kan hadis qudsi kung kaataku pigaw ibadah sunnah mayaga sunnah na pigaw nasabari na macabe o kuya tangannya adalah tanganku. Yan to ampay makada iya ko sa macabe ko pong Allah Ta'ala pa de patulun na to pong langsung nasaba pong Allah Ta'ala makada do cilin na do cilik pakitan na pakitan. Jadi tembus to apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalengi hikmah sehingga makita. Yaitu ampay to pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capanay. Nisa memang apa ibu karang ako pong Allah Ta'ala. Yo pwede yun ito tulinonro yung talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Ito pandita melihat jauh. Kemudian nendre lagi katalu kemudian keempat suruntuk Nabi Yusuf napa siruntuk Nabi Harun siruntuk tu Nabi Idris. Ya Nabi Idris Nabi malolo jampu inabita. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimpari Nabi Idris na sidappe bainena. Pure sidappe bainena aga nasang. Nasang lebih menyamamui di kumaringarang lori pong Allah Ta'ala na iya ko si baka baineko. Nasalay bainena. Kata aja mo takor ini. Botimpari ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringaran lori pun na. Ina tu nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya maringarangin lori pun Allah Ta'ala anu maraja. Ya rona pake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menena. Pak mak bicara langsung si mapuang. Kata tu makotu Pak pada Nabi Musa patuhi po. Magi nak koro. Makotu. Kan kata makotu cede-cede makam parsi. Nabi Musa itu. Kan kata tahu ko milaw doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Pon karo pura ka mata nangasi aja nanti bala ko nanti bala itu ko dupa selesai amin. Made ini maka itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara si Allah Ta'ala. Menrek Nabi talo ko langit ketujuh si runtuh Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim ko langit ketujuh matan ron-ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh agak asanna Baitul Ma'mur. Onron na malaikat matawa pa. Jadi itu kak baik pak dua. Angkat tuka bokolino yan na tukoy Makkah. Angkat tuka boko Baitul Ma'mur itu nonri malaikat matawa pa. Itu Baitul Ma'mur si tembus si bawa kak baik. Makanya narekuki kak baik temil lodong. Dan kak baik itu tembus. Sabak uko misi lampu na betul. Iya naro makadani Jibril na podani nabita. At karono Muhammad gang kami ya iya. Dia na wenre.
Apa ia ko menre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari menurut Imam Ja'far pernah kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya, tapi dia nulis menre lakon rom. Itu. Ya, maka anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya na cahaya na Jibril munroy. Menre nabita o ko sidratil muntaha. Wattun latu sidratil muntaha. Menre layase. Kau peci di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko baital ma'mur napa loko lagi. Jadi onrona nabi tatarima sampajang ukoi alam istawa. Aga nasa nabita. Waktu nakuna alam istawa. Maka dari nabita. At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Yan narobe de sallan na nabita ro. Tappanabali po ang Allah Ta'ala. Aga nasa po ang Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamaka na nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si Pak bicara langsung po ang Allah Ta'ala si bawa nabita. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po ang Allah Ta'ala. Maka namagin ka. Naita. Nasaba maka nai bahasana. Assalamu alayka ayyuhan nabiyu. Naiya ko alayka di kada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayae. Yarutun rileparo. At tahayyatul mubarakatuh salawatut tayyibatulillah. Lepag. Itu kalamur rasul. Napa upra kilepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa? Akada sikit. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na kung Allah Ta'ala. Jadi dena wadding, ipasi sambungnya tu. Sitongan na ko tomak bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita. Maka kata to mata ya. Atahiyatul barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatulillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ya ko pura ni gaya ro. Assalamu alayna. Nasa nabita alaikum. Wa ala naniya ibadillahi solihin. Atamu iya angke soleh. Yan ito nakada dua tamasyarat kalau tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabita si bawa ini. Bahannya ko. Yan ito makada aga na jalo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jalo kang ialewe kinri medillah. Yan ito nang kapinri pa jalo na tatumakot. Sisambungnya itu. Tapi kenri munro napasay. Ukui baital ma'mur munro. Kenri nabita. Itu rahasia nunro. Jadi itu kumasyahada itawa itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nga to lima kere-kere. Pag nga to kusidapin ito likido-kido makoy. Aja naturo suyaro. Matata mabilalada. Di anak kada nabita itay pa jalo na tawe. Maka da itay pa jalo mo. Ito. Jadi itu ko imanta syafi ko matahaya anak kada natahaya tu ka majalo mi mani. Masyahada pinakanak kami. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betu ya tu kedo ye. Dia na tapat tak makoy. Kedo loban rin ni makoy. Ko betu ya ko dia na tambus tu dia na kedo. Ya na tu ampay nabita ko masyahada kedo na sama tembus. Dia itu natu ditembus kota masampaya. Hanya beberapa kali itu. Biasanya. Jadi madari itu dia niatung kekedo na kelo sendiri makoy. Dia niatung kepakedo. Ya ko tembus ya tu tapan na pakedo le na makoy. Magi. Mapesa ginasaba. Iya puluko at iya. Iya misarap na pa jalo ibat tembus koy. Mana tenendo lima majalo na yung maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan. Yang tembus ke kalbu.
hanya jari telunjuk. Yaitu ampai itu matot tariolo natengi mak jelok pakai pak jelok, tapi itu mak jelok pakai induk 5. Nah sebab ya ku ya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jelok ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lolala, mancipa donget tuh. Ya tu ampai namo tu si kiri la puliawi. La ilaha minre. Diubung illallah menre lau kanan napa lau kiri o kita rilalang yana tu cuma kami tahu ratekan la ilaha illallah yana tu napa sia curem ni angkat tu rampa-rampa ya iya ku ya tu dia bisa tapi saya tidak anukan itu silahkan yang punya guru mursyid tarekat saya tidak salah. Sebab angka hadis na nabita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju nalepongi. Kedo-kedo tu. Yan tu ampai angka taurate. Angka hadis na. Cuma biasanya di kota masikiri makomi. Biasa tu kedo dari tu uluna. Karena mengikuti lapas. Angka tahu inak kedo memang ya. Iya ko ya, ini mani. Iya ko dito nang kakak guru ya rojana. Kemudian. Tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU. Persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitonganna ia sampajane murani baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah angkana Allahumma sholli ala Muhammad dega ada sayyidina na to. Ia pemikir dari Sayyidina dia salah. Ia roh Sayyidina mapakia ada. Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ia minasalah kalau dia tamas sahada si mama salawat. Pak ia tu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga ya roh masalawa. Yang masalawa itu na sininna malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa pura yaro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Yan na to nakutana kadagang pulyang. Tapi makome matiwita. Yan ang kataw pulya joka. Tata yamiti ako tanama kadagang pulyang. Dena kadagang mo ita. Betul? Pada kong kataw nasa web, noli ka presidennya, boleh ka istana presiden, boleh ka siruntulan su Pak Jokowi, dia itu nakada agak napurako, maka dami agam pulang. Gitu. Ang kataw pole Malaysia, agam pulang, nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia, ya kung kataw pole penralau Malaysia, pa Malaysia ay makutana makadaga na pole nasa Baje. Wa itu pa Malaysia ay kutaw pole Sulawesi Baje minasapa. Ya to situ taw Sulawesi ko pole Malaysia, datto i balibolada tapang kagamilo. To lo maka ya to mitwaga na pole gincu si bacilla. Oring ori kristal sujadang. Aku amiro bilang-bilang gitu. Jadi pulang Nabi, makanya Nabi Ibrahim pun bertanya, agam pulang Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang siaga 50. Maka dia Nabi Ibrahim, assalamu alaikum Muhammad. Ya kuna jamamu umatmu assalamu alaikum. Yan itu nang katambahan kama sallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim ya kuna nilodoang muka Muhammad sitang apa kasibetku utarongang imato. Apa dia kecoy gitu apalana Nabi Ibrahim. As-sosololo ngapa sidak pala pasidakah
Apa dia kata dia na pandre? Apa sinin na Pak JW itu yang rele pasti dah ke mana Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapat dia Pak Nabi Ibrahim. Ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya tu olina Nabi Adam ya. Ya dia tu olina Nabi Adam kanuku bi. Kanuku mana? Di makat no memat to. Ya na to nang kataw pakai ya ko cia ko na to namo pakai olina Nabi Adam angkai goreng itu napa ya gosokan ko kwale. Tapi aja no kudangi. Jadi meloki minum way pelak tapacuru ikan ukutta napasangat tu pa hikmah pacuru ikan hukum maka dia napa menaraka Nabi Adam napa minum ya kung karacun itu dia nakan re namun dia membaca biasa napa akin tahu ya to situ Nabi Ibrahim ya to sinapa manarap panje apa maka dia nakudangi pengalata lalinga kesempatan melo ka panrema nang tamu mapamulay yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamulay yang kay makukway latu ka malino maka dia pengalata na dia mulai nasa wisap ada dia mulai tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan na tinapadayin ka na Jibril tamu ko suruh gamala kapur alingi Nabi Ibrahim suruh taruh ko tasi kapur dari surga yalingi Nabi Ibrahim napana gugurang ko tasi ina tu mancaji panje. Makanya dia itu gak tahu dia nandre panje. Angka tu baraka na aga. Ia nangka tahu mandre panje jolo napa mandre nandre. Pure mandre nandre si panje cek dia napa minu maca yun. Cerdas otak. Nah sama Nabi Ibrahim lodo. Siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Ya kung kana tamelo ki ko macay, tasuroy manre panjehalu suci de na pamanre. Pure manre itu manre si panjece de na pamino, barakan itu. Yang kedua dia gaga tahu keracunan makanan ko itu nabi. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Itu pakai ngaroni. Oh napahang itu Pak luar biasa. Beraka. Pajero tapi paje halus su. Aja na paje malibu Pak tagarapku kan to paje malibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jala ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tadiolo makoto ko memandre pajejolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaluddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia pigau. Maka dami kong kapan je maka kaya kapan je. Itu. Jadi makanya tapak biasa iya kong apalinaan reki bu nata paribaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana. Ko memang rena tata paringerangi. Bisa 5 ko jolo napa andre itu paje becek de napa ko manre. Pak biasa ya. Insyaallah macana tata. Email ki encer otana. Kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa maka Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasoi megalanda. Megalanda itu 50 tuh. Nasa susiban ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Denule jami mako tu apalagi umatmu iko. Pa itu mana Nabi tay nak macigo me matiha. Ya tu na manodong. Tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ya Nabi tadi ngaramana kada ingkat o ngajar rumah aku makutu man to kato pak makita ngarang. Ya na to na nendre to ngamilawi. Pa 50 nendre ngale kurangi 5. Tama ni say. Ikurangi 5 to 5 koro Nabi Musa. Maka dia Nabi takurani 5 nasa enre po. 40 man maka Nabi bisa enre po. Milawi. Maka Nabi ta 20 mani nasa endre po tulita 5 ero sisa na 5 mani maka Nabi ta 5 mani maka Nabi Musa endre po milawi
Maka dia nabi ya komendre ka iya nali kuragi tali macapu ni. Dia nagaga. Maka dia nabi ay aja na. Seko nero mata anak na micawe Nabi Musa. Itu betul kan Nabi Musa kan maka dia namoje cik dimi ko Muhammad. Namo cik dimi sira kami. Malay. Naisan Nabi Musa maka dia iya na umma na jancil ngapong Allah Ta'ala. Maka dan kau mak Musa, nakala makmu, mapuncuk ni umuru na madani tahun na, tapi may gamalana. Itu, yun na nakala yan niya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua, ya Nabi Musa, denang kana si runtuk pong Allah Ta'ala, si pak bicara mi, pada maka damar radio mi, sakda mi nang kalinga, tapi denang kana itay. Sehingga ya Nabi ta si runtuk langsung pong Allah Ta'ala. Iya ko pole Nabi ta si runtuk pong Allah Ta'ala, pita cahaya na po Allah Ta'ala kurupan na nabita. Ayun na ro ampay na tuloy na suruh malauliso. Apa nanikmati itu melihat ruhnya, melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Yan na ito nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko makatok bay tawe, katok majumai pa katok bay, natudan na kumimbara mali katok makadua, tak katani arota, napatabaca yaro, natanray ki nagitamato. Tareka itu ba? Yato ko majumai tawe, natudan na pa katok bay, langsung tak katani ko. Tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Insyaallah. Kung may luki na tanray na dito ko surimon. Langsung dikenal itu. Yaitu, apa nito? Ha? Depa. Jadi, doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad Sempajang? Alipu tato haroko mim sujud dal tudang. Okina Ahmad. Yang itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Tama lang. Aja Toki. Aja Toki. Iya, aja Toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian Iyaro Nabi Tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam bere pasang. Yan na tunang kataray fil alamina innaka Hamidun Majid. Ito, iya ko najamay apo ko Muhammad. Fil alamina innaka Hamidun Majid. Yan na tunang kadaguruta pakanjaki bacaan niya ito fil alamina innaka Hamidun Majid. Iko pak dara pak galunge. Magay, iya na tunang sabari wat di ko baraka na ito di mudup pagagay. Yan na tunang kadaguruta kumata na pamulak ko na pura na mutaro lima mukoro baca ito. Kung pacuri lima muko tanay, kung pasiges sa sibawe ro gagamutan nange, baca ito. Fil alamina innaka Hamidun Majid na pamugattam. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sang di tapala matibawan pero di tapala. Kemudian no inabita, yan na to sampajang Pak, magi na lima. Sabana maki iya to lagi pertama, tattomi malaika masumpa. Ang kamalaika pa, o kumitomi lagi itaro. Lagi pertama, mapamulay pancajila to kama lino, tulitatomi makasibiyam. O ko langit kedua, rokok tosi. Si rokok-rokok na din ang kanatoko. Mapamulay pancajina na rokok makasibiyam, kama, gang kakama lino. Ya to si langit ketiga, ya popure rokok makasibiyam, tokos si masikiri. Napatulian miro, maloliso. Ya miro napigaw. Ya to si langit keempat, sujuk mi. Si sujuk na. Mapamulay pancajina, latu kama lino to disujuk mi dengar lalu di Allah Ta'ala. Ya to si langit berikutnya tudang. Si tudang na materu. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Yan itu ampai pitu garakan sempajang. Pitu to langit. Pitu to tu magis sa koto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langit. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yung riktabe si kiri. Tapi itu bahasa ya. Iya nih. Itu ampai Pak Bu, magi ro angka pitero. Sebab itu punya makna. 25
2 utuh 2 aja. Si dirupa itu 7. Angka Y, angka tu Y, katu Y, si bawah Y. Makiro. Itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tu matu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa aja tu sampajang subuh sampajang na Nabi Adam. Jadi ya sujud rokok pak memang pak kasihan na malaikat nilau nabita. Ya to siro sampajange pak kasih sampajan na nabi na pasipulong nalaman na nabita. Jadi na tu nakadadega gacau umat na nabita. Na sama sinin na nabi pamulangi letu pacapurangi ali nama na pigo ipa kasihan na. Makanya tu koi bilangi sampaja tahajud, sampaja duha, sampaja sunnah yolona subuh, letu lori mondri na macene pas 50. Yan na sampaja sunnah, sampaja na nabi. Yan na tu 5 sampaja tamemat tu ya tu. Yan na tu nakala nabi tajalalo musala ya 5 ya. Apa ya memat tu ini punna. Yan na tu sunnah malaikat lenge punna. Nabi lenge. Tapi ya kui jamai ikalan itu. Yan na tu ampe dega gawa di mabere syafaat tu tanya nabi ta. Dega. Itu jadi yale nabi matumi. Kemudian isa na yan. Iya naro ampai teri nabi waktu na pole mameraja masaray nyawana ganna gagaw pole nalenga puange tapi 5 milat tu manca jisikiri yan ito na pole malaikat baway baca subhanallah katalupulo tallo alhamdulillah katalupulo tallo Allahu akbar katalupulo tallo magi na talupulo tallo nasaba 10 pitu rakaat na sampajange itambay talupulo tallo 50 jumalana manya. Jadi itu sikiri isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sempajang itu. Pancaji sikiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai dia cepat nang kana Nabi Musa mananna cek dia mapat di ulun na Pak Bata. Pak kene 50 sempajang itarima dia pernah tudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na 5 we aja tasalai ini. Namo pe korajina jalalo tasalai. Makanya ko malasay na dito letatong itu udangi. Ya ko dito udangi liuki ko dito liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringarataban ni pake masampaja. Ko dito na inule marigagay. Yang penting aja tasalay ini. Kemudian dito gagaya sama kadawa di wakileki. Wat ditawi pajamang, wat ditutulay, tidak ada. Kota ne ditulay dia na cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ngambok ko lungesto. Iya pa masampajang utulay yang dia na cocok. Apa kini wa dingi makor pak manyama sa koto agalungang imakoy. Ipoda balak kay makalon ma dompeng. Iya pa masampajang loro ka 27 ko cicang. Dia na cocok. Tatta idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongang Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tawa-tawa na pong Allah Subhanahu wa ta'ala ke hadir rilalana yawan newe nilawi panitiata untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narimakona narong perlu sampaikan maka dah iya rona bitta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian Yeruna Bita sebelum dialog ke malaikat memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabita lagi puit dua.
Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lay bisay air samsam. Jadi makadai tau panrita pahakiki iro na bitta situngan na deni bisay sabak mapacing. Jadi nabita mapacing jadi situngan na ipatamay bihikmah. Yan na to ampay ko tumelo mas sampayang situngan na ang kaape pacing. Sa balong tumangulo loko po ng Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iro pakeng ngimelo ipake mas sampayang. Dito na ano din naman sa pulen. Makanya lada to na reko ang kawajujuta iya panipake na reko melo kipake mas sampayang. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah, sebabnya itu Nabi itu maju sampajan na dua mengetumi. Tapi ia panapake kumelo mas sampajan. Ya natapura mas sampajan taludungi kumelo pasiki mas sampajan ipake. Nah sabairo pakiange makadai Nabi ta. Ia ko ang kataw mali pakiang. Dero nakadawa juaju lipa salisapa sujada. Ia ko ang kataw mali pakiang. Na 10 dirham na liyangi. Akali maraka mi makinabit 10 dirham. Asera dirham di halala. Sapsi di dirham di haram. Natako iro na pake mas sampayang. Makadinabit ta deni tarima sampajan na. Denak kada nabit ta denasa. Makadami deni tarima. Ito. Itu ampai Pak Bo itu ya. Makanja lah dah tu kong kawaju-aju na hadiah. Salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah cale. Apa de panirule de istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek. De panirule paket tak maka dia gaji pak bere na pak bere pasidak ke ikhlas dengan toga atau angka mina cinai. Apa dega ga tahu masidak ka dega na cinai. Cuma angka mi tahu masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagay wa berenge na waddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatay na kabul kami. Kaga tahu makor. Angka tahu maka dia ko waling niya no na din ato do ka masaray. Ika makiro. Jadi deto tu kan tahu mabere de kana namo hai di kotok ko masigi masumba tetak gato tu dopak dong. Dan mudah-mudahan nama lo modale magi-magi ne dupa severo makor kan istilahnya ke mana? Kecuali kami mato tahu masidak ka de meto kan harapkan kecuali pamasena pengalata ada. Tapi aja nani bahas ya ro. Matandre la da umroner. Kemudian ni makadaka onna makanya kong kapakian khusus yan ang utapake. Kemudian yang kedua Andrewi masalah toto lo kamay hagalung elakay tanarunto talo iti napanalan iti lo bolata napanawate ataw nabauluy harato harang makadamagi na harang kita icukuki mak bicara kita mak bicara dalele ki jolo makada iya ko talo iti na deniris sa makada niga punana nanyala masalah memang iris sami makada iya punana na denilaw salatoy yo poridi to liak kalami pake makada daripada nandreso itu kaya miro daripada masolak bawang iya ko nandre aso deni aku tanang Pak Yesu deni pares sama tu. Iya ko idi mandre patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampajan ni curita na pay Andre be. Makanya man akal haram lantuk balu salat wa dua arba'ina yawman mania. Nanigi-nigi tau manre andre haram patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang nalulupa kasiden. Itu bahaya, apalagi ko nabaulu ni baineta, napay bukang, tega.
Naliwang nga lapar, de pa ni tarima. Ito, ini kata lupa tapulah sona. Ito, nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu ko takalin ang cijijuku api neraka patu pacing ini. Nah, ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtu iko ang kaday ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian enapa ya Andre ni pakengon na. Kemudian Andre naron ang kayasang an-nadhafah pacicarepa. Ang kato yasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubah si cede jenne. Wala pura ni bahas. Iya to jenne, magi na 5 atau welok ko 5 abiyo. Napa makalimo mo, napa ipatamay wa inga napa to makjulumata. Ito. Puray makjulumata, ibisay 25 napa loko ulo isa po si bado chili, napa ibisay jewe. Ang kako kita na guruta mabali asasi narampay makada iyaro pangulutan Nabi Adam watun nalong malay buahul di apa iyaro Nabi Adam itaro ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat makada onro ko ilalangi selamanya tapi cik di bawah ngajum pigo ang karobua ajwe aja lalu mulai aja monre iro iro Nabi Adam monre tapi ang kay malisi latamang buka makalasi napodangi Nabi Adam nasa edam yat tiam nemak biasa monre ia makokawat dini itu jadi natiam nemak ko biasa pongi tapi ebat dini gare sabab pongala ta'ala na napinangkurang ibalisi matapa Nabi Adam lawi malay dengan tangan kanan napalit elok ko 5 biona napanimaw pure ni mau napanatanga napantaru kulo na najujung napajok kalau ko bainena mapampian yang ngero gagay nandre hawa iya na rompay ito nga jenne polok ko 5 makalimo mo napainga napamajulumata napalima napaulo loko do chile napakuajewe itu hikmahnya iya na to ampay iya to jenne palaga dosa makanya Abu Hanifah tadi Ahmad bin Hanbali seandainya muitay carepana sesan na way jenne mo milo mo gisay dito jadi itu malaga dosa jadi makadag ina to ampay sa jenne denawat dipake mapipachi jadi angka tuwa mapachi tapi denawat dipake mapipachi itu suci tapi tidak mensucikan biasa kopi mapaci itu tapi gak tahu nggak jenne pakai kopi ya makiro jadi mapaci tapi tidak mensucikan paci jenne paci ngandre paci pakaian yero andre yona dun rupa tuh angka andre haram mematui zatna haram kegayasam termasuk asu darah bangkai itu mana boleh biasa tu bahas maka daya ku manta sapi ya ku manuk nalapoto manila nalapoto iti nalapoto na rampa-rampa na korapa ni ulun na aja mugere pa na mo mugere tatati bangkay maka di manta sapi makalasi mo pay mugere pa na mo itay-itay ni ito gagay mati ito ito imuakka lang ini pay mugere di tatay bangkay ya ku mamali wadisa pulok ko no ang kato aga-aga halal sitongan na tapi carana yala na haram halal carana nila sabari na haram mano halal tapi ako mano na malibulay tumak balu ang kanay saro tumak ka na di panadapi mo dalana biasa to natakot tarala yato gagay na alin na yato yaliang ang ren apayan ren na sama pole bele makasulato yato jadi taparesa ni gari iya. Kumapachi ni pakyan ni, mapachi ni watak kalewe, mapachi ni andrewe. Ang kau pachi di,
pacingati. Dia gak tahu ye masih salah. Itu. Yan naro apa he? Yan na to ampay makadanabita yan ang kalakay tau siya labineng masuk naro mapangewang usaha kang ajalalo na liwang ichi di waktu sampajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangewangi koloroy na tako to si sala tas singkeru iya ti ajalalo na dabi asara nasawa nasulangin itu sampajangnya mati. Iya na to iya tau si salewat bisa koto si sala de na marigaga dito sewa ada tawe tapi ang kabatasan na siaga koto lenge kega talungeso maka de na bitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin tanya na golongas salam kung kataw de na sewa ada padan na salan na liwang talungeso jadi ko to pura mapangiwang aja ni paliwang gaga talungeso iya ko pamulangi de patulik batilo milo dampang. Apakah ia gitu ko gamata dua nih? Maka dami ia ko salah ko ilau at dampak ko. Ia ko tahu salah at dampak. Yo ko ini si balikan ini nasa ngali na salah suruh lam dampak. Maka dai waafina anin nas at dampak ni tahu Itu jadi ia ko makan alena salah ya ko alena salah dampak. Maka iya salah ilau dampak ko. Yang kan makanya. Yo pwede tanya bangsa naku yan nanti bali silo po ito. Nah, yan na rompai dega tahu ye masih salah. Ye tahu de na malasa tinna. Pa iya tula saya dega choye ke kotie. Iya ku isi mapat di de tahu tu na maladawan. Tapi iya ku tinna tay mapat di motor nan litay. Ay masamang. Ano? Namomore mitay nasa iya to na cubi-cubi ya ro. Jadi makui iya ku iya malasa he. Pa iya je itu tahu si salai atinna je itu malasa atinna. Itanya mata kalina. Iya tu tahu mapat di atinna mito malasa. Tahu betongan na iya nangka iya makan kega jasa mapat di ati ustaz kega jasa malasati. Iya namita de cetai na to makire-kire mi. Termasuk nih itu. Pero maliw to baru yan na sa nairannya tuh. Termasuk dia tuh. Itu jadi di namanya nasa di kong ka tahu lolongan dale. Endre dale na te nasa nairannya tuh. Madari lalong ka makan poli niya tuh masan ronang kana. Itu jadi aja nasa bayar maka sholat. Iya ko mapacing pakaian, mapacing ngandre, mapacing ngati, mapacing hakiki ya sampajan nih. Kesempadan manyaman nih itu. Jadi yukoy nape ko he. Kemudian, jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabita layantara ako malaikat Jibril lay kawal dua malaikat. Napangkatoci di kendaraan ya sa burak. Iya burak kopi kita ni Imam Ja'far de na pa ada nyarang ni. Dito na pa ada kaladayi. Lalan matuya. Iya na romantara inabita. Iya ro kendaraan lah. Maka dito pandrita. Aga na baca nabita. Pak dito gaga na pigo nabita diga pak dongan na. Aga na baca nabita watun na menre o kuburak Mak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumwa pala pak doang na baca nabita watun na menre o kuburak Iya ko ang kamulawi cinampak mulat tu. Kasapa-sapa ya roh. Padi pak guru. Jadi donna nabita watuna menre o kuburak. Kasi pak bicara nabita burak na pamendre. Kemudian yang tarai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napa isuruh mas sampaja, don rakam, kami mana sampaja, dia pernah mi'raj, napa Isra, suruh mas sampaja don rakam, nakada ipudani ko malaikat Jibril, makada ko kumatu malaikat pura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit terusina, iro bukit terusina onron na Nabi Musa, bawa tau 40. Iya rote 40 tau mawatamanang untuk tarimai kita na Nabi Musa.
Tapi ya Nabi Musa isuruh puasa jolo 30 sona. Maka da sebelum tarima kita mau Musa puasa ko 30 sona. Cik di sarakna aja lalu mau sikat gigi. Aja mau bisa sumpah. Mapuasa 30 sona sisan na more natutu sumpana ni mo makajabaw na. Di na sa dingang niya, lina na rapo takejo, napanagosong kang isin na. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambay di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak ganna ipatapula sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan ako nito dasar na siwai pamula. Takya junala, nagusong kang isin na. Ito ang paisiwae ajo. Yan na ro, gara-gara yan na ro, lay suroy Nabi Musa, tambay puasa na, sa pulaso na, lay hukum Jadi masih ka gigi minay, hukum sa pulaso na puasa. Mga pa'y di diyo tanaso. Puasa na patuloy na bulo, ulun na. Jadi nasa dito ang inom, iya de mo inom tapi makalasyo. Namo to mapuasa dito na wadi nga tumakadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajin ni de wadi kemudian iya ro Nabi Musa babu nasabaang kataw na suro monron yung makna Harun Nabi Harun. Iyan na nasuro jagay yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Ito Nabi Musa di na makacunila. Nasaba puray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Ito ampay din na makanja manabate na mabicara. Yan na to ampay makataw jago mabicara, makdawa, yasang Harun. Nilodong Nabi Musa kanapansya na dito ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Yan na to ampay ang katupak dongan na Nabi Musa ngelo na lo makdawa. O daway pirong aga baycana. Rabbi srah li sadri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yan na ro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama, mabicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa dia ni sa bawa kami sambutan, aku juru bicara. Pak Mendre, kau hatu 5 katan nini, mululung ini sekadang kami napau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian puray masampajan na dito ko Bukit Ursina ipatkaru iloko baital lahmi onron na Nabi Isa jaji isuruti masampajan ngokor doon raka napay ko na Nabi takadokwi Isa bin Maryam lahir jadi roka iya kan iya ro Maryam Pak Bu anak darat tapi ini mana dia nagis say arone nang mana yan tu ampay itong makita ina kidosali iya makun rayi Magya nang ka matampu ko na degarwane gesa ko degalakay mo. Yan na tuwa tunda jaji Nabi Isa. Itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tawi nasa de gagi ito taw makadang kataw ni mana degalakay na. Tatta ko kedo sala aga nasa Maryam. Tanay ni ito na nae. Taw sila lo na jaji. Isa na ro. Yan na to ang kope ko sa saya na pancagi po ang Allah Ta'ala untuk maturo lori Indo ko ka digambo na. Matur lori Indo ku maparentangi sampajangi si bawa sakka maduntu haya. Itu kan kayak itu napa. Jadi wita sila tahu, wih mana kana na bicara ayo ko ni roja kuasa na Allah Taala. Kemudian materu inabita lo oko Masjidil Aqsa. Napay ro lato Masjidil Aqsa pole ni masampajangon na. Kalunyon rononroy Madinah, Bukit Ursina, Baitul Lahmi napa masampajan ko Masjid Aqsa ko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa ni mapabu yang pay nalagay tawe makukuasan langi na sama 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumanang iroy paturo. O kumanang iroy paturo cik dito ba nabi o kumakka nabi tembawa. Ito ampay na mo kibla beaso ko tiro. Ito ang paing kamasigi, masjid kiblatain. O kumaka. Magi na kiblatay na saba. Iya ro mangulok ko'y parentana ro agama biasa. Makadangulok ko ro. Di Baitul Maqdis ito.
Ina ro kibla. Napa mangulok ko Ka'bah. Imonri man itu. Yan to ampay malaga tayo makukuha na sabab memang linuriyaw. Ang sana nabarakaki memang tipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang di sekitarnya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi ko Masjidil Aqsa. Alina mancajimang tapi 20 pa nabi dan rasul mancajimang. Tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng kataw mati mundrin na. Masampajan matyo. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa ni ba din na mati? Si di ba Nabi ka Nabi Isa to din na mati? Yak kami menre loko langi. Jadi ipami'raj mi tapi din na dapi langi pitwe o kumilangi kedua ni palepang. Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokor. Ya langit kan Nabi tabatun na benre loko langi di langit pertama si runtu Nabi Adam. Langit kedua si runtu Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai. Nabi Zakaria piarai. Dia ngerti anak Nabi Zakaria Pak manangi, tahu manang dia anak. Maka tapi kuyasa, pa aja ni macari pambainena, tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Makito. Itu ampai komeki mi tarima dota ki buat ki onro sampajang pilal kamarata iya patatama komeki mas sampajang insyaallah tarima dota o koto itu ampai guru takeja nuramana modali kong kesantri na melo rewa na digana tamparan na suruh mitamu ko tonro na mas sampajang kadal gari mita ko rewanan kangulon ya kong kadina lanang kasi lomilaw di tamas kasi dina may chapo ken ripole wa min indillah itu langsung dari Allah itu berkah. Tapi aja taki buat mihrab melo miruntu dui. Sampai aja tuh dinatingkan yang kena gerok. Dia gak terun itu. Itu keikhlasan. Sebab memang tak pataqabbala rabbuha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Itu ampai wali, wali itu wali pak langsung tembus. Milodon na tembus. Guru teke jadurah mana modali angkai pak Tarmisi Tahir lo bersilaturahmi. Wakil Nabi Suharto. Lo bersilaturahmi aku bolana. Natakot tak dinna ipaulolo kuyul bolana guru tangka pono koroyolo tak dinna. Napaniti pak Tarmisi Tahir napasai. Nah sawasa ni pa otasa. Maka dia guru tak kajian orang mana modal nasa macina ko gaman reportase nasa macina ka sedih nak kamubang ni guru tanah panapampengan matasa ni itu ko wali pak sebab limanna puang Allah Ta'ala itu na pakai itu kan hadis qudsi kung ka ataku pigaw ibadah sunnah may da sunnah na pigaw nasabari na macawi o kuya tangannya adalah tanganku. Yan to ampay makada iya ko sa umacari ko po ng Allah Ta'ala pa de patulun na to po ang ilansok nasa po ng Allah Ta'ala makada do cilin na do cilik pakitan na pakitan jadi tembus to apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalingi hikmah sehingga makita yaitu ampay to panrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capa na nisa memang apa ibu karang ko po ng Allah Ta'ala. Yo pwede yan ito tulinondro yung talap po pakita sehingga macigaw ki ito pandita melihat jauh kemudian menre lagi katalu kemudian keempat siruntuk Nabi Yusuf napa siruntuk Nabi Harun siruntuk to Nabi Idris ya Nabi Idris Nabi malolo jampu Nabi ta maka damagi Nabi Idris na istimewa botimpari Nabi Idris na sidape bainena pura sidape bainena aga nasang lebih menyamamui di kumaring ngeranga lori po Allah Ta'ala na iya ko si baka bayine ko nasalay bayine na kata jamo tako di betimparu ya jadi jago betungan na nikmati betul peringeran lori po na ina to nakada wala zikrullahu akbar ina iya maringerangin lori po Allah Ta'ala anu maraja ya rona pake kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa
Iya Nabi Musa, Nabi menenak. Pak mak bicara langsung si bapuang. Engkau tu tahu makot tu Pak. Pada Nabi Musa, patui pun. Magi nak koro. Makot tu. Engkau tahu makot tu cede-cede makan parsi. Nabi Musa itu. Engkau tu tahu komilau doang. Pada Nabi Musa dia nak pakai langsung bami. Pun kalau pura kak mata nengah saya jangan ribala tu konan ribala itu kau dupa selesai angin. Made ini makot itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara si bapuang Allah Taala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh, si runtuh Nabi Ibrahim. Iro Nabi Ibrahim ke langit ketujuh, matan ron-ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh, agak. Asanna Baital Ma'mur. Onron na malaikat mata apa. Jadi itu kak baik pak dua. Angka tu kak bokolino, yang itu kue Mekah. Angka tu kak boko Baital Ma'mur, itu nonri malaikat mata apa. Itu Baital Ma'mur si tembus si bawa kak baik. Makanya narekukui kak baik temil lodong. Dekat Ka'bah itu tembus. Sebab hukum isi lampu betul. Iya naro makadani Jibril na podani Nabi ta. Ataruna Muhammad dan kami ya iya. Dia na wenre. Apa ia ko menre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari menurut Imam Ja'far pelana kita na. Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya. Tapi dia nulim menrek na konrom. Itu. Ya, maka ada anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi yasik na cahaya na Jibril munroy. Menrek na bita oko sidratil muntaha. Wattun na latu sidratil muntaha. Menrek la yasik. Kau pecik di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baital Ma'mur napa loko lagi. Jadi onrona nabi tatarima sampajang ukoi alam istawa. Aga nasa nabita. Waktu nokona alam istawa maka de nabita at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Yan ang rubede sa landa na litero. Tapanabali po ang Allah Ta'ala. Aga nasa po ang Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si Pak bicara langsung po ang Allah Ta'ala si bawa nabita. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po ang Allah Ta'ala. Maka namagin ka. Naita. Nasabak makadai bahasana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Naiya ko alayka digada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayyae yarutun rileparo at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah lepag. Itu kalamur Rasul. Napa upraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akadasiti assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na kung Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambung itu. Si tongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita makam katu to mataya atahiyatul barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupura ni gaya ro. Assalamu alayna. Nasa nabita alaikum. Wa ala naniya ibadillahi sholihin. Atamu iya angke soleh. Yan ito nakada dua tamasara kalu tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabita si bawa ini. Bahanya ko eh. Yan ito makada aga na jalo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jalo kang ialewe kinri medelo. Yan ito nang kapinri pa jalo na tatuma ko eh. Si sambungnya itu. Tapi kinri munro na pasay. Ukui Baital Ma'mur munro. Kinri nabita itu rahasia nunro. Jadi itu kumasyahada itawa itu asyhadu an la ilaha illallah
nasurutoni na bitam itay chapa na pajalo. Itay pajalo. Pag nagatoto-toto lima kere-kere, pag gataw ko sinapin ito likido-kido makoy. Aja naturo suyaro matata mabilalada. Di anak kada na bita itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu koy manta syafi, aku matahaya nak kada nak tahaya tu ka majalo me mani. Masyahada pinakanak kami re. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betul ya tu kedo ya. Dia na tapat tak makoy. Kedo loban rin makoy. Ko betul. Ya ko dia na tambus tu dia na kedo. Ya na tu ampai na bita ko masyahada kedo na sabak tembus. Dia tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu biasanya. Jadi madari itu dia niatung ka kedo na kelo sendiri makoy. Dia niatung ka pakedo ya ko tembus ya tu tap na pakedo le na makoy. Magay mapesa dinasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pak jalo ibat tembus ko. Mana tenendo di mak jalo na iya maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Yaitu ampai itu matot tariolo na tengi mak jalo pakai pak jalo tapi to mak jalo pakai induk 5. Nasaba iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jalo ya nak tamah kada tahu jai. Tembus itu lolala, mencipa dong itu. Ya na tu ampai namo tu si kiri la uliyawi. La ilaha minre. Diubu. Illallah minre laurilau kanan napalau kiri. O kita rilalan. Ya na tu cuma kami tahu ratekan la ilaha illallah. Yan tu napasyacuram ni. Ang katuto rampa-rampa. Ya, iya ko yan din nabisan. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab ang kahadisan na nabita. Makadaga. Makadai nabita. Makadai para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju na lepongi. Kedo-kedo to. Yan to ampai ang kataurate. Ang hadis na. Cuma biasanya di kutu masikiri makomi. Biasa tuh kedo dari itu uluna karena mengikuti lapas. Ang katoto ina kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Ya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitonganna iya sampajane pura dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah angkana Allahumma sholli ala Muhammad degaga sayyidina na to iya pemikir dari sayyidina dia salah iya ro sayyidina mapakia makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasal ko dito masahada si mama salawa. Pak itu wajib. Napa? Uraki masalawa. Niga ya masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa pura yaro no inabita. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Ya datu nakutana kadagang pole. Tapi mako mematiwita. Ya nang katau pole joka. Tata ya miti aku tanama kadagang pole. Denak kadagang ita. Betul? Pada kong katau nasa. We noli ka presidennya. Boleh ka istana. Presiden, boleh kasih runtulan Pak Jokowi, dia itu nakada agak napurako, makadami agam pulang. Gitu. Ang kataw pole Malaysia, agam pulang, nasa Milo,
Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung ka tahu pole penralau Malaysia. Pa Malaysia ay makutana makadaga na pole. Nasa Baje. Wa itu pa Malaysia ay ko tahu pole Sulawesi. Baje minasapa. Ya to situ tahu Sulawesi ko pole Malaysia. Datto i balibolada tapang kagamilo. Ito lo maka ya to mito aga na pole. Gincu si bacilla. Oring kristal sejadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi pulang Nabi. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya. Agam pulang Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang. Siaga. 50. Maka dia Nabi Ibrahim. Assalamualaikum nga Muhammad. Ya kung najamamui umakmu assalamualaikum nga. Yan na ito ng katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim. Ya kung nailodong ang muka Muhammad. Sitang nga pa kasibetku utarong ang imato. Apa dia kacau ya gitu apalan Nabi Ibrahim. As-sosololo nga pasida pala pasida ka. Apa dia kataw dia na pandre. Apa sinin na pa jewe tu yan rewe pasida ka naman Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapat je pa Nabi Ibrahim. Ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya tu uli na Nabi Adam ya. Ya dia tu uli na Nabi Adam kanuku bi. Kanuku mana? Jadi makat do memat to. Yan ato na kataw pake. Ya kutsi ako na to namo. Pakai oli na Nabi Adam, ang kay goreng itu, napaya gosok ako kuali. Tapi aja no pudangi. Jadi, meloki minum way pelak, tapacuri kanukuta. Napasangat ito pa hikmah. Pacuri kanukum, makadaya na pamanaraka Nabi Adam. Napaminum, ya kung karacun na ito din akan, namun ikang baca. Biasa na pakai tahu ya to situ Nabi Ibrahim iya to sinapa manarap panje apa makade na pudangi pongalata lalinga kesempatan melo ka panrema nang yatamu mapamulay yang kay makokwa watu na Nabi Ibrahim to mo pa mapamulay kay makokwa latu ka malino makade pongalata na di mulai nasa wisap ada di mulai tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan na tunapdaing kay Jibril tamo ko suruh gamala kapuro alingi Nabi Ibrahim suruh taruh kota si kapur dari surga ya lengi Nabi Ibrahim napa nak gugurang ko kota si ina tu mancaji panje makanya dia itu gak tahu dinandre panje angka tu baraka na aga ya nang tahu mandre panje jolo napa mandre nandre pure mandre nandre mandre si panje cek napa minu macca ya cerdas otak nah sebab Nabi Ibrahim lodo siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Nah, ya kung kana tamelo ki ko macay, tasuroy manre pajehalo suci de na pamanre. Pure manre itu manre si pajece de na pamino, barakan itu. Yang kedua dia gaga tahu keracunan makanan aku ya nabi ko. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Nah, itu pakai ngaroni. Oh, napahang itu Pak luar biasa. Beraka. Pajero tapi paje halusu. Aja na paje malibu Pak tagarepu kan to paje malibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jalan ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tadi lo mako tuh kumemanre pajejolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaliddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia ni tigau. Maka dami kong kapan je maka kaya kamu kurang je. Itu. Jadi makanya tapak biasa iya kong apalinaan rekibu na taparibaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana. Kung memang rena tataparingarangi bisa lima ko jolo napa andre itu paje becede napa ko manre. Pak biasa ya. Insyaallah macam na. Email ki encer otana. Kemudian
Salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah nga. Noi Nabi ta sirunto Nabi Musa. Nalay de chenang ka Nabi Musa. Apa maka Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasa megalada. Megalada itu 50 tuh. Nasa susiban ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Denule jami makot apalagi umatmu iko. Pa itu mana Nabi tay nak macigo me matiha. Ya tuh na manodong. Tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ro Nabi tadi ngaramana kada ing kato nga rumah aku makutu man to kato pak makita ngarang. Yana tu na nendre to ngamilawi. Pa 50 nendre ngale kurangi 5. Tama ni say. Ikurangi 5 to 5 koro Nabi Musa. Maka dai Nabi takurangi 5 nasa enre po. 40 man maka Nabi sa enre po. Milawi. Maka Nabi ta 20 man nasa enre po tulitali mero. Sisan na 5 man. Maka dai Nabi ta 5 man. Maka Nabi Musa enre po milawi. Maka dai Nabi ta ya ko menre ka iya na kurangi ta 5 capu ni. Dai nagaga. Maka dai Nabi ta ay aja na. Seko nero mata anak na mi cawe Nabi Musa. Itu betul kan Nabi Musa kan maka dai namoji cik dimi ko Muhammad. Namo cik dimi sira kami. Malay, naisan Nabi Musa, maka da iya na umma na janjil ng Allah Ta'ala. Maka dang ka umma Musa, nakala umma mo, maponcho ni umuro na madani taon na, tapi may gamalana. Itu, yun na rin, nakada yan na iya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua, yaro Nabi Musa, denang ka na si runto pong Allah Ta'ala, si Pak bicara mi, pada maka da radio mi, sakda mi ng kalinga, tapi denang ka na itay. Sehingga ia ro nabita si runtu langsung pong Allah Ta'ala. Ia ko pole nabita si runtu pong Allah Ta'ala. Pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na nabita. Ayan na ro ampay na tuloy na suruh malauliso. Apa nanikmati itu melihat ruhnya, melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Ayan na to nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko magkatok bay tawe, katok majumai pa katok bay, natudan na kumimbara mali katok magkadua, takatan mi arota, napatabache yaro, natanray ki nagit tamato. Tareka ito ba? Yato ko majumai tawe, natudan na pa katok bay, langsung takatan ni ko. Tabache, Ahmad Habibullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Insya Allah. Iya ko meloki na tandray na dito ko surimon. Langsung dikenali. Yaitu tapalan ito? Ha? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad Sempajang? Alifu tato haroko mim sujuk dal tudang. Okina Ahmad. Yang itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja tauki. Iya, aja tauki. Saya ijazahkan ini. Kemudian Iyaro Nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Yan natunang kataray fil alamina innaka Hamidun Majid. Ito, iya ko najamay apo ko Muhammad. Fil alamina innaka Hamidun Majid. Yan natunang kadaguruta pakanjaki bacaan itu fil alamina innaka Hamidun Majid. Iko pak dara pak galunge. Magay, iya natunang sabari wat di ko baraka na to di muduk pagagay. Yan natunang kadaguruta ko mata na pamulak ko na pura na mutaro 5 mukoro baca yito. Kung pacuri 5 muko tanay, kung pasiges sa sibawe ro gagamutan nge, baca yito. Fil alamina innaka Hamidun Majid na pamugattam. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sang di tapala matibawan pero di tapala. Kemudian no inabita yan na to sampajang Pak magi na 5 sabana makie. Iya to langi pertama tattomi malaika masumpa ang kamalaika pa o kumitomi langi itaro. Lagi pertama mapamulay pancajila tu kama lino tolita to mi makasibiyam. O ko langit kedua rokok tosi
Si rokok-rokok na din ang kanatoko. Mapamulay pancajin na rokok makasibiyang kama dan kakama lino. Yato si langit ketiga, ya kopure rokok makasibiyang tokos si masikiri. Napatulia miro, maloliso. Imiro na pigaw. Yato si langit keempat, sujuk nih. Si sujuk-sujuk na. Mapamulay pancajin na, latu kama lino to disujuk imar dengar lalu di Allah Ta'ala. Yato si langit berikutnya tudang. Si tudang nama teru. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ia tu ampai pitu gerakan sempayang. Pitu to langit. Pitu to tu magis sakoto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langit. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yung rektari si kiri. Tapi itu bahasa. Iya nih. Itu ampai Pak Bu, magiro angka pitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utuh, 2 aje. Si dirupa, itu 7. Angka ye, angka katuye, si bawah ye. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tumatu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nakra sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruh 1 rakaat untuk jasa. Itu apa aja tu sampajang subuh sampajang na Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok Pak memang pak kasibian na malaikat nilaw na bitta. Ya to siro sampajangnya pagkasi sampajan naman nagie na pasipulong nalaman na nabita. Jadi na to nakadadega gachaw yung na nabita na sama sinin na nabi pamulangin latu pacapurangi alin naman na pigo ipakasibian na. Makanya to ko'y bilangi sampajat tahajud, sampajat duha, sampajat sunnah yolo na subuh, latu loro mondri na macene pas 50. Yan na no sampajat sunnah, sampajat na nabi. Yan na to 5 sampajat tabi matu ya to. Yan na to nakala nabi tajalalo musala ya 5 ya. Apa ya me matu to ini punna. Yan na to sunnah malaikat lenge punna. Nabi lenge. Tapi ya kui jamai ikalan itu. Yan na to ampai dega gawa di mabere syafaat to tanya nabi ta. Dega. Itu jadi yale nabi matu. Kemudian isa na ya. Iya naro ampai teri nabi ta watu na pole mameraja masaray nyawana. Ganda gagaw po, nalenga po nge, tapi 5 milat to. Manca jisikiri. Yan ito na po malika ibaway. Baca subhanallah katalupulo-talo. Alhamdulillah katalupulo-talo. Allahu Akbar katalupulo-talo. Magi na talupulo-talo. Nasaba 10 pito rakaat na sampajange, itambay talupulo-talo, 50 jumalana. Manya, jadi itu sikiri, isitongan na subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sampajangnya itu. Pancaji sikir 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC Pak nang kana Nabi Musa mananna cek dia mapat di ulun pak bata. Pak kene 50 sampajang itarima dei panatudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na 5 aja tasalai. Namo pe korajin na jalalo tasalai. Makanya ko malasay na dito letatong itudangi. Ya ko dito itudangi liuki ko dito liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban ipake masampaja. Ko dito na nule marigagay. Yang penting aja tasalay ni. Kemudian dito gagaya sama kadwa di wakileki. Wat ditawi pajamang, wat ditulay, tidak ada. Kota nedi tolay dia na cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ambo ko talung ngesto. Iya pa masampajang utolay yang dia na cocok. Apa kini wa dingi makor pak manyama sa koto agalungang imakoy. Ipoda bala kay makna lon madompeng. Iya pa masampajang loro ka 27 ko cicang. Dia na cocok. Tatta idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongang Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tabatapa na Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir bilalana yawan nyewe
nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narima kona narong perlu sampaikan maka dah iya rona ditta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian Yaruna Bita sebelum dialog ke malaikat memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabita lagi puit dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisa air samsam. Jadi maka dari tahu panderita pahakiki Yaruna Bita situnganna deni bisa. Sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi sidongan na ipatamay bihikmah. Yan na to ampay ko to melo mas sampayang sidongan na ang kaape pacing. Sa balong to mangulolok ko po ng Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iyaro pakiang ngimelo ipake mas sampayang. Dito na ano din naman sa pulen. Makanya lada tu nareko ang kawajujuta, ia panipake nareko melo ki pake masampanya. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya tu Nabi tahu ju sampajan na dua minggu. Tapi ia panapake ko melo masampanya. Ya natapura masampanya taludungi melo pasiki masampanya ni pake. Nah sabairo pake nge makaday Nabi ta. Ia ko ang kataw mali pake. Dero nakada waju-waju lipa salisapa sujada ya kung kataw mali pakyan na 10 dirham na liyangi akali baraka mi makinibita 10 dirham asera dirham dihalala si di dirham diharam natakko iro napake mas sampajan makdina bitta deni tarima sampajan denak kada na bitta denassa maka dami dia ni terima. Itu. Itu ampai Pak Bo, ya ko ya. Maka njak dah tu kong kawaju-aju na hadiah. Salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah caleg. Apa de penirul de istilahnya marjimo pasat dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek de paniru le paket tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ke ikhlas dengan toga atau angka mina cinai apa dega ga tau masidak ka dega na cinai cuma angka mi tau masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagawa berenge nawaddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatay na kabul kami. Kagataw makor. Ang kataw makalaya ko waling niya, no, na di nato do ka masaray. Ika makiro. Jadi, dito to ka, kataw mabere di ka na namuahay di kutok ko masigi masumbat tatang kato to dopa dong. Kada mudah-mudahan na malo mo dali mamagi-magi ni dupa severo makor ka. Istilahnya kemana? Kecuali kami matotaw masidak ka, dito ka naharapkan. Kecuali pamasay na pong Allah Ta'ala. Ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandre lang daw ang ronero. Kemudian, makadakaon na makanya kung kapakian khusus, yan na rotapake. Kemudian yang kedua, Andrewi. Masalah toto. Lo kamay hagalung nilakay tanarunto talo iti. Napanalan iti lobolata napanawate ataw nabauluy. Harato. Harang. Makadamagi na harang, kita icukuki.
mak bicara kita ki, mak bicara dalil ki jolo. Makada iya ko tallo iti na deniris sa makada niga punna na nyala masalah memang iris sami makada iya punna na denilaw salatoy. Yo poridi to liak kalam ni pake makada daripada na Andreasu. Itu. Iya miro. Daripada masolak bawang. Iya ko nandre asu deni aku tanang. Pak Yesu deni pares sama tu. Ya ko idi mandrei patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampajang icurita na pay Andre ini. Makanya man akal haram lantuk balu salata wa dua arba'ina yawman mania. Na nigi tau mandre Andre haram patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang na lulu pak kasiden. Itu bahaya, apalagi kok nabaulu ni baineta. Napai bukang, tega. Naliwang nga lapar, depa ni tarima. Ini kata lupa tapulo sona. Nah, kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu kota kalian ang cijijuku api neraka patu pacing ini. Ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung e dua law runtu iko kadai tala ni ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian enapa ya Andre biye? Pakai ngon na. Kemudian Andre, yan naroon ang kayasang an-nadhafah, pachicharepa. Ang katoyasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubasi chede jenne. Wala pura ni bahas. Yan to jenne, magi na 5 atawel loko 5 abiyoy. Napa makalimong mo, napay patamaywa inga napa tumak julumata. Ito. Puray mak julumata ibisay 25 napa loko ulo isa po si bado chili napa ibisay jewe. Ang kako kita na guluta mo bali asasi na rampay makada iyaro panguluta Nabi Adam watun nallo malay buahul di apa iyaro Nabi Adam itaro ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat. Makada onro ko ko ilalangi selamanya tapi di bawah ngajeng pigaw. Ang karubua ajwe aja lalu mulai aja monrero. Karena Nabi Adam monroi tapi ang kay malisi la tamam buka makalasi. Napodangi Nabi Adam nasa edam. Yat yan nema biasa monre ya makokawat dini. Itu jadi nateme mako biasa pongi tapi ewan dini gare. Sabab Allah Ta'ala na napinang kurang ibalisi batapa Nabi Adam. Lawi malay dengan tangan kanan, napalit elok ko 5 biona, napanimaw, pure nimaw, napanatanga, napanataro kulo na najujung, napajok kalok ko ba inena. Mapampiang ang ngero gagay, nandre hawa. Iya na rumpay ito nga jenne, polok ko 5, makalimo mo, napahinga, napamajulumata, napalima, napaulo. Loko do chile, napakwajewe. Itu, hikmahnya. Yan na to ampay, yato jenne palaga dosa. Palaga dosa. Makanya Abu Hanifah, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya na muitay charepana sesan na way jenne mo milo mo gisay dito. Jadi itu malaga dosa. Jadi makanya yan na to ampay sa jenne, denawa di pakai mapipachi. Jadi angka tua yang mapaccing, tapi dia nak dipakai mapaccing. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Biasa kopi, mapaccing itu, tapi gak tahu ngajin nek pakai kopi. Itu makiro jadi mapaccing, tapi tidak mensucikan. Paci jene, paci ngandre, paci pakaian. Yaro andre yona dun rupa tu, angka andre haram mematui. Zatna haram, kegayasam, termasuk asu, darah, bangkai, itu.
Pula biasa tu bahas maka daya ku manta sapi, ya ku manuk nalapoto, manila nalapoto, iti nalapoto, na rampa-rampa na ko rapat ni ulun na aja mugere. Pak namo mugere, tatati bangkay, maka di manta sapi, makalasi mo pa mugere. Pak namo mo itay-itay ni ito, gagay mati ito. Ito, imuak ka lang ini, pa mugere, di tatay bangkay. Ya ku mamali wadisa. Pulok ko no, ang kato, aga-aga, halal sitongan na, tapi cara na yala na haram. Halal, cara na minasabag na haram. Mano, halal. Tapi ako mano na malibulay. Tumak balu, ang kanay saro, tumak ka na di panadapi mo dala na. Biasa to, natako tarala yato, gagay na alin na yato, yaliang ang rin apayan rin na sama pula, balik, makasulato yato. Jadi, taparesa ni gari. Kung mapatsi ni pakyang ni, mapatsi ni watakalewe, mapatsi ni andrewe. Ang kau patsi ni, patsi ngati. Di gagataw yewa si salah. Yan na ro, apahe. Yan na to ampay, makadanabita yan ang kalakay, tau siya labine nga maso na ro, mapangewang usaha ni ajalalo na liwang ichi di wato sampajang. Iya ko, Muhammad. Iya ko mapangewangi koloro inatako to si sala tas singkeru iya ti. Aja lalo na dapi asara. Nasawa nasulangin itu sampajangnya mat. Iya na tu, iya tau si salewat bisa. Koto si sala, de na marigaga dito sewa datawe. Tapi ang kabatasan na. Siyaga, koto lenge, kega, talung ngeso. Maka dia nabitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na gulong asalam kung kataw din na sewa na padan na salan na liwang italungaso. Jadi ako tupura mapangiwang aja ni paliwang gaga talungaso. Iya ko pamulangi day patulit batilo mila dampang. Apakah iya gitu ko gamata dua mi? Maka dami iya ko sala ko ilaw at dampak ko. Iya ko tawe sala at dampang. Yo pwede si balikan nasa ngali na sala sura lam dampo. Maka dai waafina anin nas at dampangan ni tawe. Ito. Jadi aku makan alina sala ya ko alina sala dampangan. Maka iya sala ilo dampak ko. Yang ka makanya. Yo pwede tanya bangsa naku yan nati bali silo po ito. Nah, yan na rompay dega tahu ye masih salah. Ia tahu dia nama lasa tina. Pak ia tulah saya dega cow ye ke kotie. Ia ku isi mapat di dek tahu tu nama lada wan. Tapi ia ku tina tay mapat di motor nan lita. Ay, masamang. Na momore ni tay nasa iya to na cubi-cubi ya ro. Jadi makui ia ku ye malasa he. Pak ia je tu tahu si salah atina je tu malasa atina. Itanya matah kalina. Ya tu tahu mapat di ati na mito malasa. Ito betongan na iya nangka iya kumakana kaya kaya sa mapat di ati ustaz kaya kaya sa malasati. Iya na mita de cetay na to makirikiri ni. Termasuk niya to. Pero maliw to baru yan na sa nairan niya to. Termasuk niya to. Ito jadi di naman nyaman nasa di ko ka tahu lolongan dale. Endre dale na te nasa nairan niya to. Madari lalong kamakan poli niya tumasan ronang kanano. Ito jadi aja nasa bayar rumah kasola. Iya ko mapacci pakaian, mapacci ngandre, mapacci ngati, mapacci hakiki, sampajan ni. Sampajan ni. Manyaman niya to. Jadi yuko nape ko he. Kemudian, jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabita layantara aku malaikat Jibril lay kawal dua malaikat napangkatoci di kendaraan ya seburak iya burak kopi kita ni Imam Ja'far dia napa ada nyarang dia tu napa ada kaladai lalan matuya iya na romantara inabita iya ro kendaraan ala maka dia tu pandrita aga na baca nabita pak dia tu gaga na pigo nabita dia pak dongan na aga na baca na bitta wattun na menre o kuburak
mak bismillah gitu agak. Maka da iya ko iya rumah pala pak doang. Nabaca na bitta wattu na menre o kuburak Iya ko kamu lawi cinampak mulatto. Sapa-sapa ya roh. Padi pak guru. Jadi donna na bitta wattu na menre o kuburak. Kasih pak bicara na bitta burak kenapa menre. Kemudian yang tarai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napa suruh mas sampaja? Doon raka, kami mana sampaja. Dia pernah mikraj, napa Isra. Suruh mas sampaja doon raka. Nakadai pudani ko malaikat Jibril, makada ko kumatu malaikat pura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit Turusina. Iro bukit Turusina onron na Nabi Musa, bawa tau 40. Iro tayo 40 tau mawataman untuk terima kita na Nabi Musa. Tapi iro Nabi Musa isuruh mapuasa jolo 30 sona. Maka da sebelum terima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik di sarakna aja lalu mo sikat gigi. Aja mo bisnis umpam. Mapuasa 30 sona sisan na more natutuk sumpanan ni mo makajabaw na. Di na sa dingang niya, lina na repok takeju, napa nagosong kang isinda. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambai di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak gana ipatapula sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masih wa'i, yan okon itu dasar na siwa'i pamula. Takeju nala nagosong kang isin na. Itu ampai siwa'i aju. Yan naro gara-gara yan naro lay suroy Nabi Musa tambay puasana sa pulasona lay hukum Jadi masih kak gigi minay hukum sa pulasona puasa. Maga pa'y di diyo tanaso. Puasa na patuloy na bulo ulun na. Jadi nasa deto ang inom, iya de mo inom tapi makalasyo. Namo to mapuasa deto nawad dinga to makadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajen nih de wading kemudian iya ro Nabi Musa babu nasaba ang kataw na suro monrong yung makna harum Nabi Harun. Iya na nasuruh jagay yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Itu Nabi Musa dia nama kecolila. Nasaba uray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Itu ampai dia nama kanja mana batay na mak bicara. Yan na to ampai maka tau jago mak bicara mak dakwah yasang Harun. Nilodong Nabi Musa kada panci gina dito ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, yan na to ampai yang katupak dongan na Nabi Musa ngelo na lo mak dakwah. Lo dakwah pirong aga bacana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan na ro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama, bicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa dia ni sa bawa kami sambutan. Aka aku juru bicara. Pak Mendre kau hatu 5 katan nini mululungi desa kada kami na pau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian puray masampajan na dito ko Bukit Tursina ipat karu iloko baitalahmi onron na nag-iisa jaji isuruti masampajan ngokor doon na ka napay ko na nabita kadok Isa bin Maryam lahir jadi roka iya kami ro Maryam pa bu anak darat tapi min mana dinagis say arone nang mana yan tu ampay itong makita ina kidosali iya makun rayi Magia nangka matampu ko na degaroane gesa ko degalakay mo. Yan na tuwa tunda jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tawi nasa de gagi ito taw makadang kataw ni mana degalakay na. Tatta ko kedo salah aga nasa Maryam tanay ni ito na nae taw sila lo na jaji. Isa na ro yan na to ang kope kung sane saya na pancaji po ang Allah Ta'ala untuk maturo lori Indo ko ka digambo na. Matur lori Indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka madun tuhaya. Itu kan itu na po.
Jadi, wih tasil lah wih, mana kan anak mak bicara? Ayo kuni roja kuasa na Allah Ta'ala. Kemudian, materu inabita lau oko Masjidil Aqsa. Napa irola tu Masjidil Aqsa boleh ni masam pajangon na. Kalau nonroi Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napa masam pajang oko Masjid Aqsa, oko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa memang Pak Bu yang painalagay tahu emang kuasa lange na sama 25 nabi dan rasul 20 panabi o kumana ngiri paturo. O kumana ngiri paturo cik dito man nabi o kumakka nabi tembawa. Ito ampay na mo kibla biasa ko tiro. Ito ampay ka masigi masjid kiblatain. O kumakka magi na kiblatay na saba iya ro mangolok ko parentana ro agama biasa makadangolok ko di Baitul Maqdis itu ro kibla napa mangolok ko Ka'bah imonri man itu yan to ampay malaga tay makukuha na saba memang linuriyaw sana nabaraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu yang di sekitarnya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi to ke Masjidil Aqsa. Alina mancajima tapi 20 panabi dan rasul mancajima. Tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ang kataw mati mundrin na. Masampajan macho. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa ni ba din na mati? Jadi ba nabi kan nabi satu dia namate ya kami menre loko lagi jadi ipami'raj mi tapi dia nada api langi pitue o komilalgi kedua ini palepang apa itu langit pertama Nabi Adam monrokoro ya langit kan nabi tabatun benre noko lagi di langit pertama si runtu Nabi Adam langit kedua si runtu Nabi Isa si bawa Nabi Yahya ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak, Nabi Zakaria pak manangi, tau manang, jaja ngana. Maka tapi kuyasa, paja ni macare pabainena, tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Makito, itu ampai kumeki mi tarima dota, kibuwa ki unro sampajang pilala kamarata, iya patatama kumeki mas sampajang, insyaallah itarima dota. Oko to nito ampai guru takeja nuramana modali kong kasantri na melo rewa, na degana tamparang, suruh minta mo ko tunro na masampaja. Kadang gari minta ko rewanan kangudon. Ya kung kadina lanang kasi lumilaw di tama sing kasi din may chapo. Ken ripole wa min indillah. Itu langsung dari Allah. Itu berkah. Jadi tapi aja taki buah mihra melo mirun tu dui. Sampaja tu dinatingkan yang kanagaro. Dega tarun itu. Itu keikhlasan. Sebab memang tak pataqabbala rabbuha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Itu ampai wali itu yaitu wali pak langsung tembus. Milodon na tembus. Guru teke janur rahmana modali ang kay patar misi tahir lo bersilaturahmi wakilit Nabi sa Suharto lo bersilaturahmi ako bulana natakot tak din na ipaulolo kuyol bulana guru tang kapono koroyolo tak din na napaniti patar misi tahir napasa na sawasa ni pautasa makde guru teke janur rahmana modali nasa machinna ko gamban re pautasa nasa machinna ka sadi nakamubang ni guru tanap panapampiangan matasa ni itu kewali pak. Sebab limanna wong Allah Ta'ala itu napake. Itu kan hadis qudsi kung kaataku pigaw ibadah sunnah, mayaga sunnah na pigaw nasabari na macabi o kuya tangannya adalah tanganku. Nah, yan itu ampay makada iya ko sa macabi ko pong Allah Ta'ala pa de patulun na tu pong langsung nasabab pong Allah Ta'ala tu makada do cilin na do cilik pakitan na pakitan. Jadi tembus tuh. Apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalengi hikmah sehingga makita. Yaitu ampai tau pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capa nai.
Nisa memang apa ibu karang ako po Allah Ta'ala. Yo pwede yun ito tulinondro yung talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Ito pandita melihat jauh. Kemudian, nendre lagi katalu kemudian keempat, suruntuk Nabi Yusuf napa siruntuk Nabi Harun. Siruntuk tu Nabi Idris. Ya Nabi Idris, Nabi malolo jampu inabita. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimpari Nabi Idris na sidappe bainena. Pure sidappe bainena aga nasang. Nasang. Lebih menyamamu di kumaringar nga lori po nga Allah Ta'ala na iya ko si baka baine ko. Nasalay bainena. Kata dia mau takor ini. Botimpari ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringaran lori po na. Ina tu nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya maringerangin lori po Allah Ta'ala. Anu maraja. Ya rona pake. Kemudian, menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa, Nabi menenak. Pak mak bicara langsung si bapuang. Engkau tu makot tu pak. Pada Nabi Musa, patuhi po. Magi nak koro. Makot tu. Engkau tahu makot tu cede-cede makan parsi. Nabi Musa ya tu. Engkau tu tahu kumilau doang. Pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Pun karo pura kak mata nengah saja nanti balak tu nanti balau itu kau lupa selesai amin. Made ini maka itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara sibuk Allah Ta'ala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh siruntuk Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim ke langit ketujuh matan ron. Tapi engkau payah na langit ketujuh agak asanna Baitul Ma'mur. Onron na malaikat mata apa. Jadi itu kak baik pak dua. Angka tuka boko lino, yan na tukoy Makkah. Angka tuka boko Baitul Ma'mur, yaitu nonri malaikat mata wapa. Itu Baitul Ma'mur, si tembus, si bawa Ka'bah. Makanya narekuki Ka'bah, temil lodong, dekat Ka'bah itu tembus. Sabah, uko, misin lampu na matoy. Iya na ro, makadani Jibril, napudani na dita. At karoon Muhammad, gang kami ya iya. Dia na wenre. Apa iya ko menre ka, iya si hancuruk ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari guruta Imam Ja'far, pernah kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya, tapi dia nulim menrek no konrom. Gitu. Ya, maka anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya na cahaya na Jibril munroy. Menrek nabita uko sidratil muntaha. Wattun nalatu sidratil muntaha. Menrek layase. Kau pecik di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya. Wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa. Napa istiwa. Napa. Yawana. Napa mataru ko Baitul Ma'mur. Napa loko lagi. Jadi. Onrona nabi tatarima sampajang. Ukoi alam istawa. Aga nasa nabita. Watunok ko na alam istawa. Magkade nabita. At-tahayyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Yan ang rubere salan na nabita ro. Tapanabali po ang Allah Ta'ala. Aga nasa po ang Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si Pak bicara langsung ipo ang Allah Ta'ala si bawa nabita. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po ang Allah Ta'ala. Maka namagin ang ka. Naita. Nasabak maka nai bahasana. Assalamu alaika ayyuhan nabiyu. Naiya ko alaika di gada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayae. Yarutun rileparo. At tahayatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Lepag. Itu kalamur Rasul. Napa upraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akada sikit. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na kung Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambungnya tu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita maka katu to mata ya atahiyatul barakatuh sallallahu asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja.
Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupura ni gaya roh. Assalamu alayna. Nah sanabi ta'alaikum. Wa ala namiyah. Ibadillahi sholihin. Atamu iya angke soleh. Ya na tunah kada dua masyarakat lu tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabi ta si bawa ini. Bahannya ko. Ya na tunah kada aga na jallo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jallo kangi alewi kinri medillah. Ya na tunang kapinri pa jallo na tatuma ko. Si sambungnya itu. Tapi kinri munro napasay. Ukuy baital ma'mur munro. Kinri nabita. Itu rahasia nunggu. Jadi itu kumasyahada itawaya itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nagatoto-toto lima kere-kere, pag nagataw ko sinapin ito likido-kido makoy. Aja naturo suyero, matata mabilalada. Di anak kada nabita itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu kuy manta syafi, aku matahaya, nak kada natahaya tu kama jalo mi mani. Masyahada pinakanak kami. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betul ya tu kedo ya. Dia na tapat tak makoy. Kedo loban rin makoy. Ko betul. Ya ko dia na tambus tu dia na kedo. Ya na tu ampay nabita ko masyahada kedo na sabak tembus. Dia tu na tu ditembus ko tu masampaya. Hanya beberapa kali itu biasanya. Jadi madari itu dia niatung kakedo na kelo sendiri makoy. Dia niatung kapakedo ya ko tembus ya tu tapa na pakedo le na makoy. Magay mapesa di nasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pak jalo ibat tembus ko. Mana tenan do di may majalo na yung maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Itu ampai itu matot tariolo na tengi mak jalo pakai pak jalo tapi to mak jalo pakai induk 5. Nasaba iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jalo ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lo lala. Mancipa dong itu. Ina tu ampai namo tu si kiri la puliyawi. La ilaha minre. Diubu. Illallah. Minre lau kanan napalau kiri. O kita rilalang. Yan tu cuma kami tahu ratekan ni. La ilaha illallah. Yan tu napasya curam ni. Angkat tu rampar-rampar. Ya iya ko ya tu dia nabisan. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab angka hadisan na nabita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju nalepongi. Kedo-kedo tu. Yan tu ampai angka taurate. Angka hadis sana. Cuma biasanya di kota masikiri makomi. Biasa tu kedo dari tu uluna karena mengikuti lapas. Angka tu tahu inak kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Iya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongenna iya sampajane pura dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Digada sayyidina na to. Iya pemikir dari sayyidina dia salah. Iya ro sayyidina mapakia
Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasal ko dita masahada si mama salawa. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga yaro masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan ato salawaki na bitta. Napa pura yaro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Yan ato nakutana kadagang pulen. Tapi mako may matiwita. Yan ang kataw pole joka. Tata yamiti ako tanama kadagang pulen. Dena kadagang ita. Betul? Pada kong kataw nasa we noli ka presidennya boleh ka istana presiden boleh ka siruntulan su Pak Jokowi dia itu nakada na pudako makadami agam pulen gitu ang kataw pole Malaysia agam pulen nasa Milo tau pole penralau Malaysia ya kung kataw pole penralau Malaysia pa Malaysia ay makutana makadaga na pulen nasa Baje. Pak itu pa Malaysia ko tau pole Sulawesi Baje minasapa. Ya to situ tau Sulawesi ko pole Malaysia datto i balibolada tapang kagamilo. To lo maka ya to mito aga na pole gincu si bacilla. Oring ori kristal sejadang. Aku amiro bilang-bilang gitu. Jadi pulan nami makanya Nabi Ibrahim pun bertanya agam pulan Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang siaga sa 50. Maka dia Nabi Ibrahim asalanga nga Muhammad. Ya kuna jamami umma mo asalanga nga. Yan ito ng katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim ya kuna nailodo nga muka Muhammad sitang nga pa kasidetku utaro nga ngimato. Apa dia gacow ya gitu apala na Nabi Ibrahim asosololo nga pasida pala pasidak ka. Apa dia gato dia na pandre. Apa sinin na Pak Jewe itu yan rewe pasti dah ke mana Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapat je Pak Nabi Ibrahim. Ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya to ulina Nabi Adam ya. Ya dia to ulina Nabi Adam kanuku bi. Kanuku mana? Di makat do memato. Yan ato nang kataw pake ya ko siya ko na to namo pake ulina Nabi Adam ang kay goreng itu napa ya gosokan ko kwale. Tapi aja no pudangi. Jadi meloki minum way pelak tapacuru ikan ukutta napasangat ito pa hikmah pacuru ikan hukum maka dia napamanaraka Nabi Adam napaminum ya kung karacun itu dia nakanre namun dia membaca biasa napakit na tawe ya to situ Nabi Ibrahim ya to sinapamanarap pa je apa maka dia na po dangi po nga lata lalinga kesempatan melo ka panrima nang yatamu mapamulay yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamulay yang kay makukway latu ka malino maka dia po nga lata na di mulay nasa wisam ada di mulay tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan na tinapadayin ka na Jibril tamo ko suruh gamala kapur alingi Nabi Ibrahim suruh itano ko tasi kapur dari surga yalingi Nabi Ibrahim napana gugurang ko tasi yan ang tumansa di panje. Makanya dia itu gagataw din ang repanje. Ang katumaraka na aga. Yan ang kataw manre panje jolo na pamanre nanre. Pure manre manre si panje cede na pamino. Matcha yan. Cerdas otak. Nasama Nabi Ibrahim Milodo. Siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya. Dan memakan sedekahku setelahnya. Maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Ya kung kana tameno ki ko macay tasuroy manre panjehalu suci de na pamanre. Pure manre itu manre si panjece de na pamino barakan itu. Yang kedua dia gagataw keracunan makanan ko yaitu nabigo. Yang ketiga tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Itu pakai ngaroni. Oh napahang itu Pak luar biasa. Beraka. Pajero tapi pajehalusu
Aja dapat J5.000 Pak Tagarepu kan tuh kan J5.000. Kan karena makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jala ada gunanya. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tadi lo makoto kumemanre Pak Jejolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaliddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan, siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia ni tigau. Maka dami kau kapan je makan, kaya kamu kurang je. Itu. Jadi makanya tapak biasa, iya kau mapalin na andre kibu, na taparibaki, ala memang ni paje halusuk tataruh ko tangana. O memang rena tetap paringerangi. Bisa 5 ko jolo, napa andre ya tu Pak JW cek napa ko manre. Pak biasa ya. Insyaallah macam nak. Email ki encer otana. Kemudian salah saya roka makanan Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa makanan Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasoi megalanda. Megalanda itu 50 tuh. Nah, sesuatu ni umatku lagi mana saya tahu mawatang dia nulis jami makau tu apalagi umatmu itu pak itu mana nabi teh nak macigok memati ha ya tu nama dodong ya tu tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia itu jadi ya nabi teh dengar mana kada ingkat oh ngajar rumahku makutu mantuk kata pak makita ngarang ya na tu na nendrek tau ngamilawi pak 50 nendrek ngale kurangi 5 taman isai. Ikurangi 5 atau 5 koron Nabi Musa. Maka dia Nabi tak kurangi 5 nasa enrek po. 40 mani maka Nabi bisa enrek po. Milawi. Maka Nabi tak 20 mani nasa enrek po tolita 5 ero. Sisa na 5 mani. Maka dia Nabi tak 5 mani maka Nabi Musa enrek po milawi. Maka dia Nabi tak ya ko menrek ka iya nali kurangi ta 5 capu ni. Dia nagaga. Maka dia Nabi tak ay aja na, seko nero, mata anak na, micawe Nabi Musa. Betul kan Nabi Musa kan maka dari namoje cik dini ko Muhammad, namo cik dini sira kami. Malay, naisan Nabi Musa maka dari iya na umma na janji ngapong Allah Ta'ala. Maka dan kau umma Musa, nakala ummamu, maponcok ni umuru na madani tahun na, tapi may gamalana. Itu ya naron nakadaya na iya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua ya Nabi Musa denang kana siruntu pong Allah Ta'ala sipak bicara mi pada makadamar radio mi sakda mi nang kalinga tapi denang kana itay sehingga ya Nabi ta siruntu langsung pong Allah Ta'ala iya ko pole Nabi ta siruntu pong Allah Ta'ala pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta ayan na ro ampay na tulina suruh malauliso apa nanikmati itu melihat ruh melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Yan itu nakala Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko makatok bay tawe katok majumai pa katok bay natudan na ko mimbara mali katok makadua takatan ni arota napatabaca yaro natanray ki nabi tamato. Tareka itu ba ya tu ko majuma itawe natuda na pakatobay langsung takatan ni ko tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah insyaallah iya ko meloki na tandray na dito ko surimon langsung dikenali iya tu tapalan ito ha depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad sempajang? Alifu tato haroko mim sujud dal tudang. Okina Ahmad. Ini tu nak ada Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja toki. Aja toki. Iya, aja toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian
Iya ro nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang katarai fil alamina innaka hamidun majid. Ento ya ko najamai apoku na apoku Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Ya natunang kada guruta pakanjaki bacaannya itu fil alamina innaka hamidun majid. Iko pak dara pak galunge. Magai iya natunang sabari wat di ko barakane tu wat di mudup pagagay. Ena tu nakala guruta ko mata na pamulak ko na pura na mutaro lima mo ko baca ya tu. Ko mo pacuri lima mo ko tanay mo pasigese si bawe ro gagamutanange baca ya tu. Fil alamina innaka hamidun majid na pamugattam. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sang di tapala matibawan kalau di tapala. Kemudian no inabita yan na tu sampajange pak magi na 5 sabana makie. Iya tu lagi pertama, tatomi malaika masumpa. Angka malaika apa? Ukumitomi lagi itaro. Lagi pertama, mapamulay pancajila tu kama lino, tolitatomi makasibiyam. Ongko langit kedua, rokok tosi. Si rokok-rokok na denang kana toko. Mapamulay pancajila na rokok makasibiyam, kama gangka kama lino. Iya to si langit ketiga, iya kopure rokok makasibiyam, tokos si masikiri. Napatulia miro, maloliso. Iya miro napigaw. Ia to si langit keempat sujuk mi. Si sujuk na. Mapamulay pancajinna. Latu kamalino to di sujuk mi dengar lalu di Allah Ta'ala. Ia to si langit berikutnya tudang. Si tudang na materu. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ia na tu ampai pitu gerakan sempajang. Pitu to langit. Pitu to magis sa koto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yon ritari si kiri. Tapi itu bahasya. Iya minya. Iya tu ampai pak bu. Magiro angka pitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utuh, 2 aje. Si dirupa. Itu 7. Angka ye. Angka katuye, si bawah je. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tu matu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa mali wangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampai jang subuh 2 rakaat sampai jang watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampai jang subuh sampai jang tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa itu sampai jasa subuh sampai jana Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok pak memang pak kasihan na malaikat nilau nabita. Ya to siro sampai jange pak kasih sampai jana Nabi na pasipulung nalamana nabita. Jadi na tu nakadadega gacau umma na nabita. Na sama sinin na Nabi pamulangi letu pacapurangi alina mana pigo ipa kasihan na. Makanya tuh koi bilangi sampai jat tahajud, sampai jat duha, sampai jat sunnah yolona subuh, latu lori mondri nama cene pas 50. Ya naro sampai jat sunnah, sampai jat nama nabi. Ya natu 5 sampai jat tamemat tu ya tuh. Ya natu nakala nabi tajalalu musala ya 5 ya. Apa ya memat tu ini punah. Ya ne tu sunnah malaikat lenge punah, nabi lenge. Tapi ya koi jamai ikalan itu. Ya natu ampai dega kawan di mabere syafaat tu tanya nabi ta. Legal. Itu jadi alin namin matumi. Kemudian isa na yan. Iya naro ampai teri na bitta batu na pole mameraja masaray nyawana. Ganna gagaw pole nalenga puange tapi 5 milat to. Manca jisikiri. Yan ito na pole malika baway. Baca subhanallah katalupulo-talo. Alhamdulillah katalupulo-talo. Allahu akbar katalupulo-talo. Magi na talupulo-talo. Nasaba 10 pitu rakaat na sampajange itambay 30 50 jumalana. Manya jadi itu sikiri isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sampajang itu. Pancaji sikiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC Pak nang kana Nabi Musa mananna cek dia mapat di ulun pak bata. Pak kene 50 sampajang itarima dai panatudang ko bolana na rewa si mapangadi. Syukuruki. Iya na 5 aja tasara ini.
Namope ko rajin aja lalu tersalai. Makanya ko malasa ina de tu le tatong itu udangi. Ya ko de itu udangi liuki ko de tu le liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban dipake masampaja. Ko de na inule marigagay. Yang penting aja tersalai ini. Kemudian dia itu gagal ya sama kalau diwakiliki. Wat ditawi pajamam, wat ditutulai, tidak ada. Kota nedi oleh dia cocok. Makanya kalau salat hanya kita. Dia cocok maka dia sampajang ngambok kutal lungesto. Iya pa masampajang utolai yang dia cocok. Apa kini wat dingi makor pak manyama sakot tu agak lungang imakoi. Ipodak balak kaya maka lalu ma dompeng. Iya pa masampajang loro kedua petujuh ko cicang. Dia cocok. Tata ini jamin dia gagal asang itu. Saya kira ya nung pengolongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi napa barak. Ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tabat-tabat napa Allah Subhanahu wa taala ke hadir rilalana yawan nyewe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narima kona narong perlu sampaikan maka dah iya rona bitta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian iya rona bitta sebelum dialog ke malaikat memang dibelah. Jadi lagi operasi nabita lagi puit dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisa air samsam. Jadi maka dari tahu panderita Pak Hakiki iro nabita situnganna deni bisa sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi sidongan na ipatamay bihikmah. Yan na to ampay ko to melo mas sampayang sidongan na ang kaape pacing. Sa balong to mangulolok ko po ng Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iyaro pake ang imelo ipake mas sampayang. Dito na ano din naman sa pulen. Makanya lada tu nareko ang kawajujuta ia panipake nareko melo ki pake masampaya. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya tu Nabi tahu ju sampajan na dua mengetumi. Tapi ia panapake ko melo masampaya. Ya natapura masampaya taludungi melo pasiki masampaya ni pake. Nah sabairo pake nge makadai Nabi ta. Ia ko ang kataw mali pake. Dero nakada waju-waju lipa salisapa sujada ya kung kataw mali pakeng na 10 dirham na liyangi akali baraka mi makinabita 10 dirham asera dirham dihalala si dirham diharam natakko iyaro napake mas sampajang makdinabita deni tarima sampajanna denak kada nabita denassa maka dami dia ini terima. Itu. Itu ampai Pak Bo, itu ya. Maka njak dah tu kong kawaju-aju na hadiah. Salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah caleg. Apa di penirul de istilahnya marjimo pasat dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek de paniru le paket ta maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ka ikhlas ni matoga atau angka na cinay ano apa dega ga tau masidak ka dega na cinay
Cuma angka mi tahu masih dakka maka da mamagi-magi kasi ya gagawa berenge na waddin na wala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatayin na kabul kami. Kaka tahu makor. Angka tahu maka iya ko waling ya no na di na tahu do ka masaray. Ika makiro. Jadi deto tu ka nga tahu mabere de kana na mo hay di kotok ko masigi masumbat tatak ka to dopak dong. Dan mudah-mudahan nama lo modale mamagi-magi na dupa severo makor ka istilahnya kemana? Kecuali kami tahu masih dekat dia itu kan harapkan. Kecuali masih na pengalata ada. Tapi aja nani bahas ya ro. Matandre lah daun roner. Kemudian ni makana kaon na makanya kung kapakaian khusus yan na rota pakai. Kemudian yang kedua Andre masalah tu lo kamay hagalung elakay tanarunto talo iti. Napanalan iti lobolata napanawat atau nabauluy. Hara to harang. Makadamagi na harang kita icukuki. Bicara kita, bicara dalele ki jolo. Makada iya ko talo iti na deniris sa makadaniga punana nanyala. Masalah memang. Irisan ni makadaya punana na dinilaw sa latoy. Yo pori dito liak kalam ni pake makada daripada na Andreaso. Ito. Kaya miro. Daripada masolak bawang. Iya ko na Andreaso din aku tanang. Pak Yesu din ipares sama to. Iya ko idi mandray patapulos so na patapuluan ninda itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampajan ni curita na pay Andre be. Makanya man akal al haram lantuk balu salata wa dua arba'ina yawman mania. Na nigi tahu man Andre haram patapulo sona patapulo ni na itolak pak dongan na lulupa kasiden. Itu bahaya apalagi ko nabaulu ni baineta. Napay bukang tega. Naliwang ang lapar de panintarima. Ini kata lupa patapulo sona. Nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu kota kalian an cijijuku api neraka patu pacing ini. Ini jadi makanya mapakai namanya. Iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtu ikaw kaday tala ni ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian enapay Andre biye pakengon na. Kemudian Andre yan naron ang kayasang an-nadhafah pacicarepa. Ang katoyasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubah si cede jenne. Wala pura ni bahas. Iya to jenne. Magi na 5 atau welok ko 5 abiyowe. Napa makalimong mo. Napa ipatamay wa inga Napa to makjulumata. Ito. Puray makjulumata. Ibisay 25 Napa loko ulo isa po si bado chili. Napa ibisay jewe. Ang kako kita na guruta mabari asasi narampe makada. Iya rupang ulutan Nabi Adam. Wattunallahu malay buahul di apa iro Nabi Adam itaruh ke surugan apa ipodang ko po ngalata ko malaikat maka de onro ko ilalangi selamanya tapi ci di bawah ngajum pigo ang karubua ajwe aja lalu mulai aja monriro karena Nabi Adam monroi tapi ang kay malisi la tamam buka makalasi napodangi Nabi Adam na sayedam yatian nemat biasa monre ya makokawat dini. Jadi nateme mako biasa pongi tapi ebat dini gare. Nga sabab po nga Allah Ta'ala na napinang kurang ibalisi batapan na di Adam. Lawi malay dengan tangan kanan napalit elok ko 5 biona na panimaw. Pure ni mau na panatanga napanataru kulo na najujung napajok kalau ko bainena. Mapamtengan ngero gage. Nandre hawa.
Iya na rompai itu mak jenne, polok ko lima maka lima mo napa inga napa mak julu mata napa lima napa ulu. Loko do cile napa ko jewe. Nah, itu hikmahnya. Iya na tu ampai, iya tu jenne palaga dosa. Palaga dosa. Maka dari Abu Hanifah, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya muitay carepana sesan na way jenne mo melo mo gis sa dito. Jadi itu malaga dosa. Jadi maka ina tu ampay siya sa jenne, nawat dipakai mapipachi. Jadi angka tu ay mapachi, tapi nawat dipakai mapipachi. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Kegasa, kopi. Mapachi itu, tapi gak tahu nggak jenne pakai kopi. Yang makiro jadi mapachi, tapi tidak mensucikan. Paci jenne, paci ngandre, paci pakaian. Yaro andre yona dun rupa tu angka andre haram mematui. Zatna haram. Kegayasam termasuk asu darah bangkai itu. Mana pula biasa tu bahas maka daya ku imanta sapi, ya ku manuk nalap poto, manila nalap poto, iti nalap poto, na rampa-rampa na korapak nyulun aja mugere. Pak namo mugere tatati bangkai, maka di manta sapi, makalasi mumpay mugere. Pak namo muitay-itay nito gagay mati to. Ito, imuak ka lang inimpay mugere, di tatay bangkay. Ya ku mamali wadisa. Pulok ko no, ang kato aga-aga halal sitongan na, tapi carana yala na haram. Halal, carana nila sabag na haram. Mano halal, tapi ako manok na malibulan. Tumak balu ang kanay saro, tumak ka na di panadati mo dalala. Biasa to, natako tarala yato, gagay na alin na yato, yaliang ang ngandre na payan rin na sama pula, balik, makasulato yato. Jadi, tapares sa nigari iya. Kung mapachi ni pakyan ni, mapachi ni watakalewe, mapachi ni andrewe, ang kau pachi di, pachi ngati, di gagataw yewa si salah. Yan na ro, apahe. Yan na to ampay makadanabita yan ang kalakay, tau siya labineng maso na ro, mapangewang usaha ni ajalalo na liwang ichi di wato sampajang. Iya ko, Muhammad. Iya ko mapangewang ni koloro inatako to si sala tas singkeru iya ti ajalalo na dapi asara. Nasawa nasulangin itu sampajangnya mati. Iya na tu, iya tau si salewat bisa. Koto si sala, de na marigaga dito sewa datawe. Tapi ang kabatasan na. Siyaga, koto lenge, kega, talung naso. Maka de nabitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na gulong asalam, kung kataw de na sewa na padan na salan na liwang talung naso. Jadi ako tupura mapangiwang, aja ni paliwang gaga talungaso. Iya ko pamulangi day patulik batilo milo dampang. Apakah iya gitu ko gamata dua mi? Maka dami iya ko sala ko ilaw at dampak ko. Iya ko tawe sala at dampang. Yo pwede si balikan nasa ngali na sala sura milo dampak. Maka day waafina aninas at dampangan ni tawe. Ito. Jadi aku makan alena salah ya ko alena salah dampangan. Maka iya salah ilo dampak ko. Yang ka makanya. Yo pwede tanya bansa naku yan na tibali silo po yato. Nah, yan na rompay dega taw ye masih salah. Itaw de na malasa tinna. Pa iya tula say dega chow ye ko tie. Iya ko isi mapadi de taw to na maladawan. Tapi iya ko tinna tay mapadi motor nan litay. Ay masamang. Ito. Namomore mitay nasa iya to na chubi-chubi ya no. Ito. Jadi makui iya ko iya malasa he. Pa iya je itu tahu si salay atin na je itu malasa atin na. Itanya mata kalina. Iya tu tahu mapat di ati atin na mito malasa. Ito betongan na iya nangka iya kumakan kaya kaya sama mapat di ati ustaz kaya kaya sama malasati. Iya na mita de cetay na tumakiri-kiri ni. Termasuk niya itu.
Kedua malio to baru ya nasa nengrannya tuh. Termasuk nih tuh. Itu jadi di namanya mana nasa di kongka tahu lolongan dale. Endre dale nate nasa nengrannya tuh. Ya, dari lalong ka makan poli mi tu masan ronang kana. Itu jadi aja nasa bayar rumah kasola. Iya ko mapaci pakaian, mapaci ngandre, mapaci ngati, mapaci hakiki ya sempajan nih. Sempajan nih. Manyaman nih itu. Jadi yuko nape ko he. Kemudian jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabi ta lay antara aku malaikat Jibril, lay kawal 2 malaikat. Napangkatoci di kendaraan, ya seburak. Iya burak, kopi kita ni Imam Ja'far, dia napa ada nyarang ni. Dia tu napa ada kaladai, lalian ni matuya. Iya na romantara inabita. Iya ro kendaraan nala. Maka dia tu pandrita. Aga na baca nabita. Pak dia tu gaga na pigo nabita dia pak dongan na. Aga na baca nabita watun na mendre o kuburak Mak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumah pala pak doang na baca nabita watun na mendre o kuburak Iya ko kamu lawi cinampak mulat tu. Sapa ya roh. Pak dia pak guru. Jadi donna nabita wattunna mendre uko borak. Kasi pak bicara nabita borak kenapa mendre. Kemudian yang tarai, kenri bawah, laiti lo Madinah. Napa isuro mas sampaja? Doon raka, kami mana sampaja. Dia pernah mi'raj, napa Isra. Suruh mas sampaja doon raka. Nakadai pudani ko malaikat Jibril, makada ko kumatu malaikat dapura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit turusina. Iro bukit turusina onron na Nabi Musa bawa tau 40. Iro tay 40 tau mawataman untuk tarima kita na Nabi Musa. Tapi iro Nabi Musa isuro mapuasa jolo 30 sona. Maka da sebelum mo tarima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik di sarakna aja lalu mo sikak gigi. Aja mo bisnis umpam mapuasa 30 sona, sisan 6 more, natuto sumpanan ni mo makajabaw na. Di na sa dingang niya, lina na rapo takejo, napanagosong kang isin na. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambay di puasana, layalingi hukuman, isuro pak ganna ipatapula sona. Jadi ya roh hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan ako nito dasar na siwai pamula. Takke junala nagusong kang isin na. Ito ampay siwai ajo. Yan na ro gara-gara yan na ro lay suroy Nabi Musa tambay puasa na sa puso na lay hukum Jadi masih ka gigi minay hukum sa puso na puasa. Maga pa di diyo tanaso. Mapuasa na patuli na bulo ulun na. Jadi nasa dito ang inom, iya de mo inom tapi makalasyo. Namo to mapuasa dito nawad di nga tumakadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajin ni de wading kemudian iya ro Nabi Musa babu nasabaang kataw na suro monron yung makna Harun Nabi Harun. Iyan na nasuro jagay yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Ito Nabi Musa di na makacunila. Nasaba puray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Ito ampay din na makanja manabate na mabicara. Iyan na to ampay makatau jago mabicara makdawa yasang Harun. Nilodong Nabi Musa karapanci na dito ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, yan na to ampay ang katupak dongan na Nabi Musa ngelo na lo makdawa. O daway pirong aga bacana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan na ro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama, mabicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa dia ni sa bawakangnya sambutan.
Aka aku juru bicara. Pak Mendre, kau hatu lima katan nini, mululung ini sekadar kami napau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian, purai masampajan Nabi toko Bukit Tursina, ipat keru iloko baitalahmi. Onron Nabi Isa jaji, isuruti masampajan ukur. Dulaka. Napai ko Nabi takadokui Isa bin Maryam lahir. Jadi rokan, iya kami ya Maryam, Pak Bu anak darat tapi ini mana? Dia nagis say arone. Nang mana? Yan tu ampai itu makata ina kidosale iya makun rayi. Magia nangka matampu ko na degarone gesa ko degalakay mo. Yan tu tunda jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapa taw nasa de gagi itu taw makadang kataw ni mana degalakay na. Tatta ko kidosala agna sa Maryam tanay ni itu anak ini. Taw sila lo na jaji. Isa na ro. Yan tu ang kope ko sane. Saya na pancagi po ang Allah Ta'ala untuk maturu lori Indo ko kak di gambo na. Maturu lori Indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka madum tuhaya. Itu kan kayak itu na po. Jadi wita sila tawi. Wih, manang ka na nga bicara? Ko ni rojak kuasa na po ang Allah Ta'ala. Kemudian materu inabita law oko Masjidil Aqsa. Napay rola to Masjidil Aqsa pula ni masampajangon na. Kalunyon rononroy, Madinah, Bukit Tursina, Baitalahmi, napa masampajang ko Masjid Aqsa, ko Palestina. Iya to sitongan na Masjidil Aqsa ni mapabu yang pay nalagay tawe makukuasan langi na sama 25 nabi dan rasul 20 panabi o kumanang iroy paturo. O kumanang iroy paturo, cik dito ba nabi o kumakka, nabi tembawa. Itu ampay na mo kibla beaso ko tiro. Itu ampay ka masigi masjid kiblatain. Ito, o kumakka. Magi na kiblatain na saba, iya ro mangolok parentana ro agama beasa makadang olok ko ro di Baitul Maqdis itu. Ina ro kibla, napa mangolok ko Ka'bah. Imonri man itu. Yan itu ampay malaga tayo makukuha na saba memang linuriyaw. Ang sana, nabaraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang bisa kita hanya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi to ko Masjidil Aqsa alina mancajima tapi 20 panabi dan rasul mancajima tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng kataumate mundrin na. Masampajan matyo. Apakah Nabi Musa mate? Nabi Isa ni ba din na mate? Si di ba Nabi ka Nabi Isa to din na mate? Yak kami menre loko langi. Jadi ipami'raj mi tapi din na dapi langi pitwe o kumilangi kadua ni palepang. Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokor. Ya langit kan Nabi tabatun ni benre nako langi di langit pertama si runtu Nabi Adam. Langit kedua si runtu Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai. Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak Nabi Zakaria Pak manangi, tau manang jaja ngana. Maka ko yasa, pa aja ni macare pambainena, tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Makito. Itu ampai ko meki mi tarima dota ki buat ki onro sampajang pilal kamarata iya patatama ko meki mas sampajang insyaallah tarima dota o ko to nito ampai guru takeja no ramana modale kong kasantri na melo rewa na degana tamparan na suruh mitamo ko tonro na mas sampajang kadal gari mita ko rewanan kangudon ya kong kadina lanang kasilo milaw di tamas sing kasi dene me chapo ken ripole wa min indillah itu langsung dari Allah itu berkah. Tapi aja taki buat mihrab melo tu duit. Sampai aja tu dinatingkan yang kena gerok. Dia gak tarun itu. Itu keikhlasan. Sebab memang kak pataqabbala rabbuha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Itu ampai wali
wali itu wali pak langsung tembus milodon na tembus guru teke jadu ramana modali ang kay patarmisi tahir lo bersilaturahmi wakili nabi sa Suharto lo bersilaturahmi ako bulana natakot tak din na ipaulolo ko yung bulana guru ang kapono ko royolo tak din na napaniti patarmisi tahir napasay nasa wasang ipautasa makili guru teke jadu ramana modali nasa macin na ko gaman repautasa nasa macin na ka sa di nakamubang ni guru ta na panapamtengan matasa ni ko wali pa. Sabah, liman na po ang Allah Ta'ala, itu na pake. Itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah, may sunnah na pigaw, nasabari na macawi o kuya, tangannya adalah tanganku. Yan na to, ampay makada, iya ko sa macawi ko po ang Allah Ta'ala pa, patulun na to po ang ilansok, nasaba po ang Allah Ta'ala makada, docilin na docilik ko, pakitan na pakitan ko. Jadi tembus tuh. Apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalingi hikmah sehingga makita. Yaitu ampai tau pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capa na. Nisa memang apa ibu karang ako po Allah Ta'ala. Yo pwede yami tutulin nundu ya talap ko pakita. Sehingga macigaw ki. Ito pandrita melihat jauh. Kemudian nendre lagi katalu kemudian keempat suruntuk Nabi Yusuf napa siruntuk Nabi Harun. Siruntuk itu Nabi Idris. Ya Nabi Idris, Nabi malolo jampu Nabi ta. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimpari Nabi Idris na sidappe bainena. Pure sidappe bainena aga nasang. Nasang lebih menyamamuisa di kumaringaranga lauri po Allah Ta'ala na iya ko si baka baineko. Nasalay bainena. Kata aja mo tako di. Betimparu ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringeran loripun na. Ina tu nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya meringerangin loripun Allah Ta'ala anu maraja. Ya rona pake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menena. Pak mak bicara langsung si bapuang. Engkau tahu makoto Pak pada Nabi Musa patuhi po. Mga ginakoro. Makoto. Ang kataw makoto, cede-cede makam parsi. Nabi Musa itu. Ang kataw kumilaw doang. Pada Nabi Musa dia natapake. Langsung kami. Po, karo pura ka mata na nga siya. Diyan ang ribalaw. Kung ang ribalaw dito ko dupa sa amin. Mademi. Makom itu. Jadi Nabi Musa itu simple. Tapi sifat bicara sinupong Allah Ta'ala. Menrek Nabi talok ko langit ketujuh. Sirunto Nabi Ibrahim. Yaro Nabi Ibrahim ko langit ketujuh. Matan ron-ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh. Agak. Asan na Baital Ma'mur. Onron na malaikat matawa pa. Jadi itu kak baik pak dua. Angka tu kak bokolino yang itu kue Makkah. Angka tu kak boko Baital Ma'mur itu nonri malaikat matawa pa. Itu Baital Ma'mur si tembus si bawa kak baik. Makanya narekukui kak baik temil lodong. Dan kak baik itu tembus. Sabak hukum isi lempu betul. Iya naro makadani Jibril na podani na dita at karuno Muhammad dan kami ya iya. Dia na wenre apa iya ko menre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari gurutta Imam Ja'far pernah kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya tapi dia nulle menre na konrom. Itu ya maka anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya na cahaya na Jibril monroy. Menrek nabita o ko sidratil muntaha. Wattun nalatu sidratil muntaha. Menrek layase kau peci di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baital Ma'mur napa loko lagi jadi onrona nabi terima sampajang ukoi alam istawa aga nasa nabita wattunok na alam istawa maka day nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah yan robe sallallahu na nabita ro tapanabali po ang Allah Ta'ala
Aga nasa pong Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makana nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si pak bicara langsung ni pong Allah Ta'ala si bawa nabi ta. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabi ta pong Allah Ta'ala. Maka namagi nangka, naita. Nasabak makanay bahasana, assalamu alayka ayyuhan nabiyu. Naiya ko alayka digada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayae, yarutun rileparo. At tahayatul mubarakatuh, salawatu taibatu lillah. Lepag. Itu kalamur rasul. Napa, upraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa? Akada sikit. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na pong Allah Ta'ala. Jadi dena wadding, ipasi sambung itu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita. Maka to mata ya, atahiyatul barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ya kupura ni gaya ro. Assalamu alayna. Nasa nabi ta'aliku. Wa ala naniya. Ibadillahi solihin. Atamu iya angke soleh. Yan na ito nakadadua ta masyarakat lu ta marisan. Puang Allah Ta'ala nabi ta si bawa ini. Bahanya ko. Yan na ito makadaaga na jalo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jalo kang ialewi kinri melilak. Yan na ito nang kapinri pa jalo na tatuma ko. Si sambungnya itu. Tapi kinri munro na pasay. Ukuy baital ma'mur munro. Kinri na bita, itu rahasia nunroy. Jadi itu kumasyahada itawaya itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni na bita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nga to lima kere-kere, pag gataw ko sinapin ito likido-kido makoy. Aja na turus uyaro, matata mabilalada. Di anak kada na bita itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu ko imanta syafi, ako matahaya, nakada natahaya, itu ka majalo mi man ni. Masyahada pinakanak kami. Jadi, ashhadu an la ilaha illallah. Iya ko betul ya tu kedo ya. Dia na tapat tak makoy. Kedo loban rin ni makoy. Ko betul. Ya ko dia na tambus tu dia na kedo. Yan na tu ampay na bita ko masyahada, kedo na sabak. Tembus. Dia tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu. Biasanya. Jadi madari itu dia nyatung ke kedo na kedo sendiri makoy. Dia nyatung ke pakedo, ya ko tembus ya tu tapa na pakedo le na makoy. Magay, mapesa di na sabak. Iya puluk ko at iya. Iya mi sarap na pak jalo ibat tembus ko. Mana tenendo di may majalo na iya maraja. Nasabak satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Yaitu ampai itu matot tariolo na tengi mak jalo pakai pak jalo tapi to mak jalo pakai induk 5. Nasabak iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jalo ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lo lalu mencipa dong itu. Yana tu ampai namo tu si kiri la uliyawi. La ilaha menre di ubu. Illallah menre lau kanan napa lau kiri o kita rilalan. Yana tu cuma kami tahu ratekan la ilaha illallah. Yana tu napa siya curami. Angkat tu rampa-rampa. Ya iya ku ya tu dia bisa. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab angka hadisan na nabita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin.
Maka kong kat aju-kaju na lapongi. Kedo-kedo to. Yan na to, ampay ang kataurate. Ang kahadisa na. Cuma biasanya di kuto masikiri makomi. Biasa tuh kedo dari itu ulun na karena mengikuti lapas. Ang katoto ina kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Iya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongenna iya sampajane pura dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Digada sayyidina na to. Iya pemikir dari sayyidina dia salah. Iya ro sayyidina mapakia. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasal ko dita masahada si mama salawa. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga ya ro masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa pura ya ro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Ya datu nakutana kadagang pole. Tapi mako may matiwita. Ya nang kataw pole joka tata ya miti aku tanama kadagang pole. Dena kadagang ita. Betul? Pada kong kataw nasa we noli ka presidennya boleh ka istana presiden boleh ka siruntulan su Pak Jokowi dia itu nakada na pudako makadami agam pulang. Gitu. Angka tahu pole Malaysia agam pulang nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung ka tahu pole penralau Malaysia, pa Malaysia ay makutana makadaga na pulang nasa Baje. Pak itu pa Malaysia ko tahu pole Sulawesi Baje minasapa. Ya to situ tahu Sulawesi ko pole Malaysia datto i balibolada tapang kagamilo. Tolo maka ya to mito aga na pulang gincu si bacilla. Oring ori kristal sejadang. Aku amiro bilang-bilang gitu. Jadi pulang nami, makanya Nabi Ibrahim pun bertanya, agam pulang Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang siaga 50. Maka dia Nabi Ibrahim, assalanga Muhammad. Ya kona jamamui umatmu assalanga. Yan ito nang katambahan, kama sallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim, ya kona nailodong ang muka Muhammad, sitang nga pa kasidetku utarongan imato. Apa dia gacaw ya gitu apalan na Nabi Ibrahim, asosololo nga pasida pala pasida ka. Apa dia gataw din na pandre. Apa sinin na pa jewe tu yan rewe pasida ka naman na Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapag Pak Nabi Ibrahim, ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya to uli na Nabi Adam ya. Ya dia to uli na Nabi Adam kanukumi. Kanukumana, di makat do memat to. Yan na to nang kataw pake, ya kutsi ako na to namo, pake uli na Nabi Adam, ang kay goreng itu napaya gosokan ko kwale. Tadi aja no pudangi. Jadi meloki minum way pelak, tapacuri kanukutta. Napasangat to pa hikmah. Pacuri kanukum maka dia na pamanaraka Nabi Adam. Napaminum, ya kung karacun itu dia nakan re, namun dia membaca. Biasa napakai itu tahu ya to situ Nabi Ibrahim, ya to sinapa manarap panje. Apa maka dia na pudangi pangalata lalinga kesempatan melo ka panrema nang yatamu mapamulay yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamulay yang kay makukway latu ka malino. Maka dia pangalata dia mulai nasa wisam ada diulay, tapi engkau bisa memberikan aku
kemampuan. Ayan na tinapday ka na Jibril. Tamo ko suruh gamala kapur alingi Nabi Ibrahim. Suruh tano ko tasi kapur dari surga yalingi Nabi Ibrahim napana gugurang ko tasi ina tuman caji panje. Makanya dia itu gagataw din andre panje. Ang katubaraka na aga yan ang kataw manre panje jolo na pamanre nandre pure manre nandre manre si panje cede na pamino matcha yan. Cerdas otak. Nasama Nabi Ibrahim Ilodo, siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Ya kung kana tamelo ki ko macay, tasuroy manre panjehalu suci de na pamanre. Pure manre itu manre si panjeche de na pamino, barakan itu. Yang kedua dia gagataw keracunan makanan ko yaitu Nabi. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Itu pakai ngaroni. Oh napahang itu Pak luar biasa. Beraka. Pajero tapi paje halus su. Aja na paje malibu Pak tagarepu kan to paje malibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jalan ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tadi lo mako tuh kumemanre pajejolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaliddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia ni tigau. Maka dami kau kapan je maka kaya kamu kurang panje. Itu. Jadi makanya tapak biasa ia kau mapalena andre kibu nata paribaki ala memang ni panje halusuk tataru ko tangana. Ko memang rena tata paringerangi. Bisa lima ko jolo napa andre itu panje wicede napa ko manre. Pak biasa ya. Insyaallah macam na. Email ki encer otana. Kemudian salah saya roka makanan Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa makanan Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasoi megalanda. Megalanda itu 50 tuh. Nasa susiban ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Denule jami makon tu apalagi umatmu iko. Pa itu mana Nabi tay nak macigo mematiha. Ya tuh nama nodong. Tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ro Nabi tadi ngaramana kada ingkat oh ngajar rumah aku makutu mantu kata Pak makita ngarang. Ya na tu na nendre to ngamilawi. Pak 50 nendre ngele kurangi 5. Tamanis saya. Ikurangi 5 to 5 koro Nabi Musa. Maka dia Nabi takurangi 5 nasa enre po. 40 mani maka Nabi bisa enre po. Milawi. Maka Nabi ta 20 mani nasa endre po tulitali mero sisan na 5 mani. Maka day Nabi ta 5 mani maka Nabi Musa endre po milawi. Maka day Nabi ta ya kung mendre ka iya na likuragi ta 5 capu ni. Di nagaga. Maka day Nabi ta ay aja na seko nero matana na mi cawe Nabi Musa. Betul nganda Nabi Musa kan maka day namoji cik dimi ko Muhammad. Namoji cik dimi sira kami. Malay, naisan Nabi Musa, maka da iya na umma na janjil ng Allah Ta'ala. Maka dang ka umma Musa, nakala umma mo, maponcho ni umuro na madani taon na, tapi may gamala na. Yun na rin, nakada yan na iya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua, yaro Nabi Musa, dinang ka na si runto po Allah Ta'ala, si Pak bicara mi, pada maka da radio mi, sakda mi ng kalinga, tapi dinang ka na itay. Sehingga ia ro nabita siruntu langsung ipong Allah Ta'ala. Ia ko pole nabita siruntu pong Allah Ta'ala. Pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na nabita. Ayan na ro ampay na tuloy na suruh malauliso. Apa nanikmati itu melihat ruhnya, melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Ayan na to nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah.
Iya ko makatok bay tawe. Katok majumai pa katok bay. Natudan na kumimbara mali katok makadua. Takatan ni arota. Napatabaca yaro. Natandray kinabit tamato. Tareka itu ba. Yato ko majumai tawe. Natudan na pa katok bay. Langsung takatan ni ko. Tabacay Ahmad Habibullah. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Insyaallah. Iya ko meloki na tandray na dito ko sermon. Langsung dikenali. Yaitu tapalan itu? Hah? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad sempajang? Alifu tato haroko mim sujuk dal tudang. Okina Ahmad. Nah, itu nak ada Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja toki. Aja toki. Oh, iya. Aja toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian. Iyaro Nabi tenoni. No materu. Dan disalami semua Nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang kataray fil alamina innaka hamidun majid. Ito. Ya ko najamay apoku na apoku Muhammad. Fil alamina innaka hamidun majid. Ya natunang kadaguruta pakanjaki bacaan itu fil alamina innaka hamidun majid. Iko pak dara pak galunge. Magay iya natunang sabari wat di ko baraka na to di muduk pagagay. Ya natunang kadaguruta ko mata na pamulak ko na pura na mutaro lima mukoro baca yatu. Kung pacuri lima muko tanay, kung pasigesay si Bawer o gagamutan nge, baca ya to. Fil alamina innaka hamidun majid. Napamugatang. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sagli tapala. Matibawan. Pero di tapala. Kemudian. No inabikta. Yan na to sampajang pak. Magi na 5. Sabana maki Iya to langi pertama. Tattomi malaika masumpa. Ang kamalaika pa. O kumitomi langi itaro. Lagi pertama mapamulay pancaji latu kama lino tolita tomi makasibiyam. Ongko langit kedua rokok tosi. Si rokok-rokok na denang kana toko. Mapamulay pancaji na rokok makasibiyam kama dan ke kama lino. Ya tosi langit ketiga ya popurai rokok makasibiyam tokos si masikiri. Napatulia miro malolisu. Ya miro napigaw. Ya tosi langit keempat sujuk mi. Si sujuk na mapamulay pancaji na latu kamalino to disujuk imar dengar lalu di Allah Ta'ala. Ia to si langit berikutnya tudang. Si tudang nama teru. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ia natu ampai pitu gerakan sempayang. Pitu to langit. Pitu to tu magis sakoto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngasoto tu lalan na sininggue. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yung ritari si kiri. Tapi itu bahas ya. Iya niya. Iya tu ampai pak bu. Magiro ang kapitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utu, 2 aje. Si dirupa. Itu 7. Angka ye, angka katuye, si bawahnya. Makiro. Itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tumatu tafsir kami. Tapi dia udah bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa ya tuh sampajang subuh sampajang na Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok pak memang pak kasibian na malaikat nilaw na bitta. Iya to si ro sampajan pak kasi sampajan na nabi na pasipulong nalaman na bitta. Jadi na to nakadadega gacaw yung ma na nabita na sama sinin na nabi pamulangin latu pacapurangi alin naman na pigo ipakasibian na. Makanya to ko ibilangi sampajat tahajud, sampajat duha, sampajat sunnah yolo na subuh, latu loro monri na macene pas 50. Yan na sampajat sunnah, sampajat na nabi. Yan na to 5, sampajat tabi matu ya to.
Yan na tunakala na bita jalalo musala ya lima ebe. Apa iya me batutuk ini punna. Iya me tu sunna malaikat lenge punna. Nabi lenge. Tapi iya kui jamai ikalan itu. Yan na tu ang pwede gagawa di mabere syafaat tu tanya na bita. Legal. Itu jadi iya na me matumi. Kemudian isa na na yan. Iya naro ampai, teri na bitta batu na pule mameraja, masaray nyawana. Ganna gagaw pule, nalenga puange, tapi 5 milato. Manca jisikiri, yan ito na pule malika baway. Bacay subhanallah katalupulo-talo, alhamdulillah katalupulo-talo, Allahu akbar katalupulo-talo. Magi na talupulo-talo, nasaba 10 pito rakaat na sampajange, itambay talupulo-talo, 50 jumalana. Manya, jadi itu sikiri isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sempajang itu. Pancaji sikiri 10 pito rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC Pak nang kana Nabi Musa mananna cek dia mapat di udun pak bata. Pak kene 50 sempajang itarima dei panatudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na lima aja tasalay ni. Namope korajina jalalo tasalay. Makanya ko malasay na dito le tatong itudangi. Ya ko dito itudangi liuki ko dito le liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban ni pake masampaja. Ko dito na inule marigagay. Yang penting aja tasalay ni. Kemudian dito gagaya sama kalawa di wakileki. Wat ditawi pajamam, wat ditutulay, tidak ada. Kota nedi tolay dia na cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ambo ko talungasto. Iya pa masampajang utolay yang dia na cocok. Apa kini wa dingi makor pa manyama sa koto agalungang imakoy. Ipoda bala kay makalon madompeng. Iya pa masampajalor ka 27 ko cicang. Dia na cocok. Tatta idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongang iba pa sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tawa-tawa na Allah Subhanahu wa taala ke hadir rilalana yawan nyewe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narima kona narong perlu sampaikan makada iya rona bitta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian Yaruna Bita sebelum dialog ke malaikat memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabita lagi puit dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisa air samsam. Jadi maka dari itu panrita pahakiki Yaruna Bita situnganna deni bisa sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi sidonganna ipatamai bihikmah. Yana tu ampai ko to melo mas sampayang sidonganna engka ape pacing. Sebelum to mangulo loko pong Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di Eropa yang ngimelo ipake mas sampayang. Dito gana ano din naman sa pulen. Makanya lada tu nareko angka wajujuta ia panipake nareko melo ki pake masampaya. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya tu Nabi tu waju sampajana dua mengetumi. Tapi ia panapake ku melo masampaya. Ya natapura masampaya taludungi melo pasiki masampaya ni pake. Nasaba iro pakai nge makaday na bita.
Ia ko angka tau mali pakaian. Dero nak kada waju-waju lipa salisapa sujada. Ia ko angka tau mali pakaian. Na 10 dirham na liangi. Akali baraka mi makini bita 10 dirham. Asera dirham di halala. Di dirham di haram. Natako iya ro napake mas sampajang. Maka dina bita deni tarima sampajang. Dena kada na bita dena sah. Maka dami deni terima. Itu. Itu ampai Pak Bo, itu ya. Maka njala dah tu kong kawaju-aju na hadiah. Salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah cale. Apa de penirulle de istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek. De panirulle paket tak maka dia gaji pak bere na pak bere pasidak ke ikhlas memang toga atau angka mina cinai. Apa dega ga tahu masidak ka dega na cinai. Cuma angka mi tahu masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagay wa berenge na waddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatay na kabul kami. Kaga tahu makor. Angka tahu maka ya ko waling ya no na din ato do ka masaray. Ika makiro. Jadi deto tu ka nggak tahu mabere de kana namo hay di kotok ko masigi masumba tetap gato tu dopak dong. Dan mudah-mudahan nama lo modale mamagi-magi ne dupa severo makor ka istilahnya ke mana? Kecuali kami mato tahu masih dekat dia itu kan harapkan kecuali pa masih na pengalata ada. Tapi aja nani bahas ya ro. Matandela da umroner. Kemudian maka kaon na makanya kung kapakaian khusus yan na rota pake. Kemudian yang kedua Andrewi masalah toto. Lo kamay hagalung elakay tanarunto talo iti. Napanalan iti lo bolata napanawate ataw nabauluy. Harato harang. Makadamagi na harang kita icukuki. Mak bicara kita, mak bicara dalele ki jolo. Makada iya ko talo iti na dediris sa makadaniga punana na nyala. Masalah memang. Iris sami makada iya punana na denilaw salatoy. Yo pori dito liak kalam ni pake makada daripada na Andreaso. Itu. Kaya miro. Daripada masolak bawang. Iya ko nandre aso deni aku tanang. Pak Yesu deni pares sama tu. Iya ko idi mandre patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampajang icurita na pay Andre be. Makanya man akal haram lantuk balus salata wa dua arba'ina yawman mania. Nanigi-nigi tau manre andre harang patapulo so na patapulo ni na itolak pak dongan na lulupa kasiden. Itu bahaya apalagi ko nabaulu ni baineta. Napay bukang tega. Naliwang nga lapar de panintarima. Itu ini kata lupa patapulo so na. Itu. Nah, kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu ko takalin ang cijijuku api naraka patupaccing ini. Ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtu iko kadai tala ni ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian, enapa ya Andre ni? Pakai ngon na. Kemudian Andre, yan naroon ang kayasang an-nadhafah, pachicharepa. Ang kato yasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubasi chede jenne. Wala pura ni bahas. Iya to jenne, magi na 5 ataw welok ko 5 abiyo. Napa makalimo mo, napa ipatamay wa inga napa tumak julumata. Ito.
Purai mak julu mata bisa 25 napa loko ulu isapu si balu cilik apa bisa jewe. Angka ko kita na guluta mabali asasi na rampe makada iya rupa guluta Nabi Adam wattun Allah malay buahul die apa iya ro Nabi Adam itaru kesurugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat maka de onro ko ko ilalangi selamanya tapi ci di bawah ngajeng pido angka robua ajue aja lalu mulai aja monrero karena Nabi Adam monroi tapi angka iblis la tamam muka makalasi na podangi Nabi Adam na sayedam ya tian nema biasa monre ya makokawat dini itu jadi na tian nema ko biasa pongi tapi dini gare na sabab pong Allah Ta'ala na napinang kurang iblis batapan Nabi Adam lawi malay dengan tangan kanan na palite loko 5 biona na panimaw pure ni mau na panatanga na panataru kulo na najujung na pajok kalau ko bainena mapampiang yang ngero gagay nandre hawa iya na rompay ito nga jenne polok ko 5 makalimo mo na painga na pamajulumata na palima na paulo loko do chile na poko jewe itu hikmahnya iya na to ampay iya to jenne palaga dosa maka dari Abu Hanifah tanya Ahmad bin Hanbali seandainya muitay carepana sesan na way jenne mo melo mo gisay dito jadi itu malaga dosa jadi maka dari ina to ampay sa jenne denawa dipake mapipacing jadi angka tuwa mapacing tapi denawa dipake mapipacing itu suci tapi tidak mensucikan biasa kopi mapaci itu tapi gak tahu ngajin pakai kopi ya makiro jadi mapaci tapi tidak mensucikan paci jenne paci ngandre paci pakaian iya ro andre yona dun rupa tuh angka andre haram mematui zatna haram kaya asam termasuk asu darah bangkai itu mana boleh biasa tu bahas maka daya ku manta sapi ya ku manuk nalapoto manila nalapoto iti nalapoto na rampa-rampa na ko rampa ni ulun na aja mugere pa na mo mugere tatati bangkay maka di manta sapi makalasi mo pay mugere pa na mo itay-itay ni ito gagay matito ito imuakkalangi ni pay mugere di tatay bangkay ya ku mamali wadisa pulok ko no ang kato aga-aga halal sitongan na tapi carana yala na haram halal carana mina sabag na haram mano halal tapi ako mano na malibulay tumak balu ang kanay saro tumak kada di panadapi mo dalana biasa to natako tarala yato gagay na alin na yato yaliang ngan rin apayan rin sama pula belle makasurato yato jadi taparesa ni gari iya. Kung mapachi ni pakyan ni, mapachi ni watakalewe, mapachi ni andrewe. Ang kau pachi di, pachi ngati. Dia gagataw yewa si salah. Yan na ro, apahe. Yan na to ampay makadanamita yan ang kalakay, tau siya labine nga maso na ro, mapangewang usahakan ni ajalalo na liwang ichi di wato sampajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangewangi koloro inatako to si sala tas singkeru iya ti aja lalo nadapi asara nasawa nasulangin itu sampajangnya mat. Iya na tu iya tau si salewat bisa ko to si sala de na marigaga de to sewa datawe tapi ang kabatasan na siaga ko tau lenge kega talung ngeso. Maka dia Nabi la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na gulong asalam kung kataw din na sewa na padan na salan na liwang italungaso. Jadi ako to pura mapangiwang aja ni paliwang gaga talungaso. Iya ko pamulangi day patulik batilo milo dampang. Apakah iya gitu ko gamata dua mi? Maka dami iya ko sala ko ilaw at dampak ko. Iya ko tawe sala at dampangi.
Yo pwede si balikan ina sangali na sala sura lam dampo. Maka dai wa'afina anin nas at dampengan ni tawe. Itu jadi ya kumakan alena salah ya ko alena salah dampengan. Maka iya salah ilo dampak ko. Yang kan makanya yo pwede tanya bangsa naku yan nanti bali silo po ito. Nah, yan na rompai dega tahu ye masih salah. Ye tahu dia na malasa tinna. Pak iya tulah saya dega chow ye ko tie. Iya ko isi mapat di dek tahu tu na malada wan. Tapi iya ko tinna tay mapat di motor nan lite. Ay, masamang. Ano? Na momore mitay na sa iya to na cubi-cubi ya ro. Itu jadi makui iya ku iya malasa he. Pak iya je tu tahu si salai atinna je tu malasa atinna. Itanya mata kalina. Iya tu tahu mapat di atinna mito malasa. Ito betongan na iya nangka iya kumaka kaya gaja sa mapat di ati ustaz kaya gaja sang malasati. Iya na mita de cetay na tu makirikiri mi. Termasuk niya tu. Pero maliw to barian na sa nairannya tuh. Termasuk niya tuh. Itu jadi di namanya man nasa di ko ka taw lolonga dale. Endre dale na te nasa nairannya tuh. Madari lalong ka makan poli niya tumasan ronang kana. Itu jadi aja nasa bayar maka solat. Iya ko mapacci pakaian, mapacci ngandre, mapacci ngati, mapacci hakiki sampajan nih. Sampajan manyaman niya tu. Jadi yukoy nape ko he. Kemudian, jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabita layantara ako malaikat Jibril lay kawal dua malaikat. Napangkatoci di kendaraan ya sa burak. Iya burak kopi kita ni Imam Ja'far di napa adanya rengi. Dito napa ada kaladayi. Lalam matuya. Iya na romantara inabita. Iya ro kendaraan nala. Maka dito pandrita. Aga na baca nabita. Pak dito gaga na pigaw nabita diga pak dongan na. Aga na baca nabita watun na menre o kuburak Mak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumah pala pak dongan. Nabaca nabita watun na menre o kuburak Iya ko kamu lawi cinampak mulatto. Sapa-sapa ya roh. Padi pak guru. Jadi donna nabita wattunna menre o kuburak. Kasih pak bicara nabita burak kenapa menre. Kemudian yang tarai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napa isuruh mas sampaja? Doon raka, kami mana sampaja. Di pana mi'raj, napa Isra. Suruh mas sampaja doon raka. Nakadai pudani ko malaikat Jibril, makada ko kumatu malaikat pura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit turusina. Iro bukit turusina onron na Nabi Musa, bawa tau 40. Iro tayo 40 tau mawataman untuk tarimay kita na Nabi Musa. Tapi iro Nabi Musa isuroy mapua sa jolo 30 sona. Maka da sebelum tarima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik di sana na aja lalu mo sikak gigi. Aja mo bisnis umpam. Mapuasa 30 sona sisan na more natutu sumpanan ni mo makajabaw na. Di na sa dingang niya, lina na rapo takejo, na panagosong kang isinda. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambai di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak gana ipatapula sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan okon itu dasar na siwai pamula. Takke junala nagusong kang isin na. Itu ampay siwae aju. Yan naro gara-gara yan naro lay suroy Nabi Musa tambay puasa na sa pulasona lay hukum Jadi masih ka gigi minay hukum sa pulasona puasa. Maga pay di diyo tanaso. Mapuasa na patuli na bulo ulun na.
Jadi nasa de to minum, iya de mo minum tapi makalasyo. Namo to mapuasa de to nawadinga tu makadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajen nih, de wading. Kemudian iya ro Nabi Musa babu nasabaang kataw nasuro monrong yung makna Harun. Nabi Harun. Iya na nasuruh jagay yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Itu Nabi Musa di nama kecolila. Nasaba uray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Itu ampai dia nama kanja mana batay na mak bicara. Yan itu ampai Makkah tau jago mak bicara mak dakwah yasang Harun. Nilodong Nabi Musa karapancing dito ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, yan itu ampai yang ketupak dongan na Nabi Musa ngelo na lo mak dakwah. Lo dakwah pirong aga bacana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan na ro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama, mak bicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa dia ni sama wakangnya sambutan. Aka aku juru bicara. Pak Mendre kau hatu 5 katan nini mululungi desa kadaga na pau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian purai masampaja na dito ko Bukit Tursina ipatkaru iloko baital lahmi. Onron na Nabi Isa jaji isuruti masampaja ngukor. Doon ka. Napay po na Nabi takadokwi Isa belum Maryam lahir. Jadi roka iya kami ya Maryam Pak Bu anak darah tapi ini mana dia nagis say arone. Nang mana. Yan itu ampai itu makita ina kidosali iya makun rayi. Magya nang ka matampu ko na degarwane gesa ko degalakay mo. Yan itu tunda jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina dia na matapat tawi nasa de gagi itu tahu makadang kataw ni mana degalakay na. Tatta ko kidosala aga nasa Maryam tanay ni itu anak ini. Tahu sila lo na jaji. Isa na ro. Yan itu ang kompe ko saya na pancaji po ng Allah Ta'ala untuk maturo lori indo ko kani gambo na. Maturo lori indo ko maparentangi sampajangi siwawa sakka madunto haya. Itu kan itu na po. Jadi wait sila tawi. Wait, manang ka na mabicara ayo ko ni roja kuasa na po ng Allah Ta'ala. Kemudian matteru inabita law oko Masjidil Aqsa. Napay rolat to Masjidil Aqsa pole ni masampajan na. Kalau nonroy, Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napa masampajan ko Masjid Aqsa, ko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa ni mapabu yang painalagay tawe makukuasal lange na sama 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumana ngiroy paturo. O kumana ngiroy paturo, cik dito ba nabi o kumakka, nabi tambawa. Itu ampay na mo kibla beaso ko tiro. Itu ampay ka masigi masjid kiblatain. O kumaka. Magi na kiblatain na saba iya ro mangolok ko parentana ro agama beasa makadang olok ko ro di Baitul Maqdis itu. Ina ro kibla. Napa mangolok ko Ka'bah. Imonri man itu. Yan itu ampay malaga tayo makukuha na saba memang linuriyaw. Ang sana nabaraka kimi mati po ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu yang di sekitarnya itu nabarakaki po ng Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi to ko Masjidil Aqsa alina mancajima tapi 20 pa nabi dan rasul mancajima tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng kataumate mundrin na. Masampajan matyo. Apakah Nabi Musa mate? Nabi Isa ni ba din mate? Si di ba nabi ka Nabi Isa to din mate? Ya kami menre loko lagi Jadi ipami'raj mi tapi din na dapi langi pitwe o kumilalgi kadua ni palepang. Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokor. Ya langit kan Nabi tabatun na benre nako langi di langit pertama si runto Nabi Adam. Langit kedua si runtuh Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria.
Pak iya tu Maryam Nabi Zakaria matu piarai. Nabi Zakaria piarai. Dia ngerti anak Nabi Zakaria Pak manangi tau manang dia anak. Maka tapi ku yasap pa aja ni macare pambainena tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Makitu itu ampai ko meki mi tarima dotta ki bo ki onro sampajang pilal kamarata iya patatama ko meki mas sampajang insyaallah tarima dotta. O ko to nito ampai guru takeja no ramana modali kong kasantri na melo rewa na digana tamparan na suruh mitamu ko tonro na mas sampajang kadal gari mita ko rewanan kangudon. Ya kung kadina alam ng kasi lumilaw di tama sing kasi di na may chapo ken ripole wa min indillah itu langsung dari Allah itu berkah. Jadi tapi aja taki buat mihrab melon tu dui sampai aja tu dinatingkan yang kena gerok dia gak tarun itu itu keikhlasan sebab memang tak pataqabbala rabbu bi kabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria kullama dahala alaiha Zakaria al mihrab wajada indah rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melu pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Yaitu ampai wali itu yaitu wali Pak langsung tembus. Milaudon tembus. Guru teke jadu rahmana modali angkai Pak Tarbisi Tahir lo bersilaturahmi. Wakilit Nabi Suharto. Lo bersilaturahmi aku bolana. Natakot tak dinna ipaulolo kuyul bulan guru tangka pono koroyolo tak dinna napaniti Pak Tarbisi Tahir napasai na sawasa ni pautasa makde guru tak kaja doramana modale nasa macinna ko gamban re pautasa nasa macinna ka sadi nakamubang ni guru tanap panapampengan matasa tu ko wali Pak sebab limanna wa Allah Ta'ala itu napake. Itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah, mayaga sunnah na pigaw, nasabari na macabi o kuya, tangannya adalah tanganku. Nah, yan itu ampay makada iya ko sa macabi ko po Allah Ta'ala pa de patulun na tu po langsung nasaba po Allah Ta'ala makada do cilin na do cilik pakitan na pakitan. Jadi tembus tuh apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalengi hikmah sehingga makita. Yaitu ampay tau pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capanay. Nisa memang apa ibu karang ako po Allah Ta'ala. Yo pwede yun ito tulinunro yung talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Ito pandita melihat jauh. Kemudian nendre lagi katalu kemudian keempat suruntuk Nabi Yusuf napa suruntuk Nabi Harun suruntuk tu Nabi Idris. Ya Nabi Idris Nabi malolo jampu inabita. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimpari Nabi Idris na sidappe bainena. Pure sidappe bainena aga nasang. Nasang lebih menyamamu di kumaringarang lori po Allah Ta'ala na iya ko si baka baineko. Nasalay bainena. Kata aja mo takor ini. Botimpari ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringaran loripun na. Ina tu nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya maringarangin loripun Allah Ta'ala. Anu maraja. Ya rona pake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menena. Pak mak bicara langsung si bapuang. Kata tu makot tu Pak pada Nabi Musa. Patuhi po. Magi nak koro. Makot tu. Kan kata makot tu cede-cede makam parsi. Nabi Musa itu. Kan kata tahu ko milaw doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Po karo pura ka mata nanga saja nanti bala tu nanti bala itu ko dupa selesai amin. Made ini makot itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara simpel Allah Ta'ala. Menrek Nabi talo ko langit ketujuh si runtuh Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim ko langit ketujuh matan ron-ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh agak asanna Baitul Ma'mur. Onron na malaikat matawa pa. Jadi itu kak bay pak dua. Angka tu kak bokolino yan itu koy Makkah. Angka tu kak boko Baitul Ma'mur itu nonri malaikat matawa pa. Itu Baitul Ma'mur si tembus si bawa kak bay. Makanya narekoki kak bay temil lodong dekat kak bay itu tembus. Sabak uko misi lampu betul. Iya naro makadani Jibril na podani Nabi ta. At karono Muhammad dan kami ya iya. Dia na wenre.
Apa ia ko menre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari menurut Imam Ja'far pernah kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya, tapi dia nulim menrek lakon rom. Gitu. Ya, maka anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi yasikna cahaya na Jibril munroy. Menrek nabita uko sidratil muntaha. Wattun latu sidratil muntaha. Menrek layase. Kau pecik di alam. Alam antara sana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko baital ma'mur napa loko lagi. Jadi onrona nabi terima sampajang ukoi alam istawa. Aga nasa nabita. Waktu nokona alam istawa. Maka dari nabita. At-tahayyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Yan ang rubede salan na nabita ro. Tappanabali po ang Allah Ta'ala. Aga nasa po ang Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamaka na nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si Pak bicara langsung po ang Allah Ta'ala si bawa nabita. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po ang Allah Ta'ala. Maka namaginang ka. Naita. Nasaba maka na bahasana. Assalamu alayka ayyuhan nabiyu. Naiya ko alayka di kada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayyae. Yarutun rileparo. At tahayyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Lepag. Itu kalamur rasul. Napa upuraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa? Akada sikit. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na kung Allah Ta'ala. Jadi dia na wading, ipasi sambungnya tu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita maka katu to mata ya atahiyatul barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ya ko pura ni gaya ro. Assalamu alayna. Nasa nabita alaykum. Wa ala naniya ibadillahi solihin. Atamu iya angke soleh. Yan ito nakada dua tamasyarat kalu tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabita si bawa ini. Bahanya ko. Yan ito makada aga na jalo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jalo kang ialewi kinri medela. Yan ito nang kapinri pa jalo na tatumakoy. Sisambungnya itu. Tapi kenri munro napasay. Ukuy baital ma'mur munro. Kenri nabita. Itu rahasia nunro. Jadi itu kumasyahada itawaya itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nga to lima kere-kere. Pag nga to kusidapin ito likido-kido makoy. Aja naturo suyero. Matata mabilalada. Di anak kada nabita itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu ko imanta syafi, ko matahaya nakada natahaya itu ka majalo mi mani. Masyahada pinakanak kami. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betul ya tu kedo ye. Dia nata pata makoy. Kedo loban rin makoy. Ko betul. Ya ko dia natambus tu dia na kedo. Ya na tu ampay nabita ko masyahada kedo na sabak tembus. Dia tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu biasanya. Jadi madari itu dia niatung ka kedo na kelo sendiri makoy. Dia niatung ka pakedo ya ko tembus ya tu tappa na pakedo le na makoy. Magi mapesa di nasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pa jalo ibat tembus ko. Mana tanay do di may majalo na yung maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu
hanya jari telunjuk. Yaitu ampai itu matot tariolo nak cengi mak jelok pakai pak jelok, tapi itu mak jelok pakai induk 5. Nah sebab ia kuya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jelok ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lo lala, mancipa donget tuh. Yana tu ampai namo tu si kiri la puliawi. La ilaha menre. Diubu. Illallah. Menre lau kanan napa lau kiri. O kita rilalang. Yana tu cuma kami tahu ratekan ni. La ilaha illallah. Yana tu napa siya curam ni. Angkat tu rampa-rampa. Ya iya ku ya tu dia nabisan. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab angka hadis na nabita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju na lepongi. Kedo-kedo to. Yan tu ampai ang kataurate. Ang kahadisan na. Cuma biasanya di kota masikiri makomi. Biasa tu kedo dari tu ulun na karena mengikuti lapas. Ang katautaw ina kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Iya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitonganna iya sampajami pura dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Dega ada sayyidina na to. Iya pemikir dari sayyidina dia salah. Iya ro sayyidina mapaki ada. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasal ko dita masahada si mama salawa. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga ya masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa? Pura yaro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Yan na to nakutana kadagang pulian. Tapi mako mematiwita. Yan ang kataw pole joka. Tata yamiti ako tanama kadagang pulian. Denak kadagang ita. Betul? Pada kong kataw nasa web. Noli ka presidennya. Boleh ka ke istana. Presiden. Boleh ka siruntulan sa Pak Jokowi. Dia itu nakada. Dia itu nakada. Agak napurako. Makadami. Agam pulian. Gitu. Ang kataw pole Malaysia. Agam pulian. Nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung kataw pole penralau Malaysia. Pa Malaysia ay makutana makadaga na pole. Nasa Baje. Pak itu pa Malaysia ay ko taw pole Sulawesi. Baje minasapa. Ya to situ taw Sulawesi ko pole Malaysia. Dato i balibolada tapang kagamilo. Ito lo maka ya to mitwaga na pole. Gincu si Bacila. Ori kristal, sujadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi pulang Nabi. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya, agam pulang Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang siaga 50. Maka dia Nabi Ibrahim asal nga Muhammad. Ya kuna jamamu umat mo asal nga. Yan itu nang ketambahan. Kama shallaita ala Ibrahim. Apa makanya Nabi Ibrahim ya ko na nilodoang muka Muhammad sitang nga pa kasidetku utaron ng imato. Apa dia kecoy gitu apala na Nabi Ibrahim asosololo nga pasida pala pasidak ka
Apa dia kata dia na pandre? Apa sinin na Pak Jewe itu yang rele pasti dah ke mana Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapat dia Pak Nabi Ibrahim. Ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya tu olina Nabi Adam ya. Ya dia tu olina Nabi Adam kanungku bi. Kanungku mana? Di makat no memato. Yan to nang kataw pakai ya kocya ko na to namo pakai olina Nabi Adam ang kay goreng itu napa ya gosokan ko kwale. Tapi aja no pudangi. Jadi meloki minum, meki minum way pelak, tapacuru ikan ukutta. Napasangat ito pa hikmah, pacuru ikan hukum maka dia na pamanaraka Nabi Adam. Napaminum, ya kung karacunnya itu dia nakanre, namun dia membaca. Biasa napakai itu tahu ya to situ Nabi Ibrahim, iya to sinapa manarap panje. Apa maka dia na pudangi po nga lata lalinga kesempatan melo ka panrima nang yatamu mapamulay yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamulay yang kay makukway latu ka malino maka dia po nga lata na di mulay nasa wisap ada di mulay tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan na tinapadayin ka na Jibril tamo ko suruh gamala kapur alingi Nabi Ibrahim suruh itano ko tasi kapur dari surga yalingi Nabi Ibrahim napana gugurang ko tasi ina tuman sa jipanje. Makanya dia itu gak tahu din nanre panje. Ang katubaraka na aga. Yan ang kataw manre panje jolo na pamanre nanre. Pure manre nanre manre si panje cek na pamino matcha yan. Cerdas otak. Nasama Nabi Ibrahim Milodo. Siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Ya kung kana tamelo ki ko macay, tasuroy manre panjehalu suci de na pamanre. Pure manre itu manre si panjece de na pamino, barakan itu. Yang kedua dia gaga tahu keracunan makanan ko yaitu nabi. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Itu pakai ngaroni. Oh napahang itu Pak luar biasa. Peraka. Pajero tapi paje halus su. Aja na paje malibu Pak tagarepu kan to paje malibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jala ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tadiolo makoto kome manre paje jolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaliddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia ni pigau. Maka dami kong kapaje maka kaya kamakurapaje. Itu. Jadi makanya tapak biasa iya kung mapalinaan reki bu na taparibaki ala memang ni paje halusuk tataro ko tangana. Kung memang rena tataparingarangi. Bisa 5 ko jolo na pa andre itu paje wicede na pa komandre. Pak biasa yan. Insyaallah macana. Yemel ki encerotana. Kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak sirunto Nabi Musa. Nalay day cenang ka Nabi Musa. Apa maka Nabi Musa agam puliang Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasa oi megalanda. Megalanda itu 50 tuh. Nasa susiban ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Denule jami mako tu apalagi umakmu iko. Pa itu mana Nabi tay nak macigaw may matiha. Iya tuh na manudong. Tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ya Nabi tadi ngaramana kada ing kato nga jero rumah aku makutu man to kato pa makita ngarang. Yan na to na nendre to nga milawi. Pa 50 nendre mile kurangi 5. Tama ni say. Ikurangi 5 to 5 koro Nabi Musa. Maka dai Nabi takurangi 5 nasa enre po. 40 man ni maka Nabi sa enre po. Milawi. Maka Nabi ta 20 mani nasa endre po tulitali mero sisan na 5 mani. Maka dai Nabi ta 5 mani maka Nabi Musa endre po milawi
Maka dia nabita, ya komendre ka, iya nali kuragi tali macapu ni. Dia nagaga. Maka dia nabita, ay aja na. Seko nero, mata anak na, micawe Nabi Musa. Betul kan Nabi Musa kan maka dia, namoje cik dimi ko Muhammad, namo cik dimi sira kami. Malay, naisan Nabi Musa, maka dia iya na umma na janji ng Allah Ta'ala. Maka dan kau mak Musa, nakala umakmu, maponcok ni umuru na madani tahun na, tapi may gamalana. Itu, yun na rin, nakadaya na iya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua, ya Nabi Musa, denang ka na si runtuk pong Allah Ta'ala, si Pak bicara mi, pada makadamar radio mi, sakda mi ng kalinga, tapi denang ka na itay. Sehingga iya Nabi ta si runtuk langsung pong Allah Ta'ala. Iya ko pole Nabi ta si runtuk pong Allah Ta'ala, pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta. Ayun na ro ampay na tuloy na suruh malauliso. Apa nanikmati itu melihat ruhnya, melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Yan na ito nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko magkatok bay tawe, katok majumai pa katok bay, natudan na kumimbara mali katok magkadua, takatan ni arota, napatabaca yaro, natanray kinagit tamato. Tareka itu ba? Yato ko majumai tawe, natudan na pa katok bay, langsung takatan ni ko. Tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Insyaallah. Iko meloki na tandray na dito ko seremon. Langsung dikenali. Yaitu tapalan itu? Hah? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad sempajang? Alifu tato haroko mim sujud dal tudang. Okina Ahmad. Yang itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja tauki. Aja tauki. Iya, aja tauki. Saya ijazahkan ini. Kemudian Yaro Nabi Tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam bere pasang. Ya natunang kataray fil alamina innaka hamidun majid. Ito, ya ko najamay apoku na apoku Muhammad. Fil alamina innaka hamidun majid. Ya natunang kadaguruta pakanjaki bacaan niya itu fil alamina innaka hamidun majid. Iko pak dara pak galunge. Magay, iya natunang sabari wat di ko baraka na to di mudup pagagay. Yan ito nakalaguruta kumata na pamulak ko na pura na mutaro 5 mukoro baca yito. Kung pacuri 5 muko tanay, kung pasigesay si bawe ro gagamutan nange, baca yito. Fil alamina innaka hamidun majid na pamugattam. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sangli tapala matibawan dito di tapala. Kemudian no inabikta, yan ito sampajang pak magi na 5. Sabana makie. Iya tu lagi pertama, tatomi malaika masumpa. Angka malaika apa? Ukumitomi lagi itaro. Lagi pertama, mapamulay pancajila tu kama lino, tulitatomi makasibiyam. Ongko langit kedua, rokok tosi. Si rokok-rokok na din ang kanatoko. Mapamulay pancajila na rokok makasibiyam, kama, gangka kama lino. Iya to si langit ketiga, iya kopure rokok makasibiyam, tokos si masikiri. Napatulian miro, maloliso. Iya miro napigaw. Ia to si langit keempat sujud ni. Si sujud na. Mapamulay pancajin na. Latu kamalino to di sujud ni dengar lalu di Allah Ta'ala. Ia to si langit berikutnya tudang. Si tudang na materu. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ia na tu ampai pitu garakan sempajang. Pitu to langit. Pitu to tu magis sa koto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yung riktabi si kiri. Tapi itu bahasa ya. Iya niya. Itu ampai Pak Bu. Magiro ang kapitero. Sebab itu punya makna. 25
2 utuh, 2 aja. Si dirupah, itu 7. Angka ye, angka tu ye, katu ye, si bawah ye. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tu matu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Si rakaat untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa aja tu sampajang subuh sampajang na Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok pak memang pak kasihan na malaikat nilaw na bitta. Ya to siro sampajange pak kasih sampajan na nabi na pasipulong na laman na bitta. Jadi na to nakadadega gacaw yung na nabitta. Nasa sinin na nabi pamulangi latu pacapurangi alin naman na pigo ipakasihan na. Makanya to ko'y bilangi sampajat tahajud, sampajat duha, sampajat sunnah yolo na subuh, latu loro monri na macene pas 50. Yan na sampajat sunnah, sampajat na nabi. Yan na to 5 sampajat na memat to ya to. Yan na to nakala nabi tajalalo musala ya 5 Apa ya memat to ini punna. Yan na to sunnah malaikat lenge punna, nabi lenge. Tapi ya kuy jamay ikalan itu. Yan na to ang pwede gagawa di mabere syafaat to tanya nabi ta. Legal. Itu jadi alin na memat to. Kemudian isa na yan. Iya naro ampai, teri na bitta batu na pole mameraja, masaray nyawana. Ganna gagaw pole, nalenga puangnya, tapi 5 milat to. Manca jisikiri, yan ito na pole malaikat baway. Baca subhanallah katalupulo-talo, alhamdulillah katalupulo-talo, Allahu akbar katalupulo-talo. Magi na talupulo-talo, nasa 10 pitu rakaat na sampajange, itambay talupulo-talo, 50 jumalana. Manya, jadi itu si kiri isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sempajang itu. Pancaji si kiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC Pak nang kana Nabi Musa mananna cek dia mapat di ulun na Pak Bata. Pak kene 50 sempajang itarima dei panatudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na 5 aja tasalai. Namope korajin na jalalo tasalai. Makanya ko malasay na dito letatong itudangi. Ya ko dito itudangi liuki ko dito leliu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban ni pake masampaja. Ko dito na inrule marigagay. Yang penting aja tasalay. Kemudian dito gagaya sama kadawa di wakileki. Wat ditawi pajamang, wat ditutulay, tidak ada. Kota nedi tolay dia na cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ngambok ko talungas to. Iya pa masampajang utolay yang dia na cocok. Apa kini wa dingi makor pak manyamas sa koto agalungang imakoy. Ipodak balak kay makalon ma dompeng. Iya pa masampajang loro ka 27 ko cicang. Dia na cocok. Tatta idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongang Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tawa-tawa na Allah Subhanahu wa taala ke hadir pilalana yawan nyewe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narimakona narong perlu sampaikan maka dah iya rona ditta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian iya rona ditta sebelum dialog ke malaikat memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabi ta lagi puit duai.
Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lay bisay air samsam. Jadi makadai tau panrita pahakiki iro na bitta situngan na deni bisay sabak mapacing. Jadi nabita mapacing jadi situngan na ipatamay bihikmah. Yan na to ampay ko to melo mas sampayang situngan na ang kaape pacing. Sa balong to mangulo loko po ng Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iyaro pake ang ngimelo ipake mas sampayang. Dito na ano din naman sa pulan. Makanya lada to na reko ang kawajujuta iya panipake na reko melo kipake mas sampayang. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya itu Nabi itu maju sampajan na dua mengetumi. Tapi ia panapake kumelo mas sampajan. Yan natapura mas sampajan taludungi kumelo pasiki mas sampajan ipake. Nah sabairo pakiange makaday na bitta. Iya ko ang kataw mali pakiang. Dero nakadawa juaju lipa salisapa sujada. Iya ko ang kataw mali pakiang. Na 10 dirham na liyangi. Akalibara kami makinabit sa 10 dirham. Asera dirham di halala. Si di dirham di haram. Natako iyaro napake mas sampayang. Makadinabit deni tarima sampajan. Denak kada nabit denasa. Makadami deni tarima. Ito. Yaitu ampai Pak Bo. Yaitu ya. Makanja lah dah tu kong kawaju-aju na hadiah. Salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah cale. Apa de panirule de istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci tunggawan ang kagaga na berek. De panirule paket tak maka dia gaji pak bere na pak bere pasidak ke ikhlas dengan toga atau angka mina cinai. Apa dega ga tahu masidak ka dega na cinai. Cuma angka mi tahu masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagay wa berenge na waddin nawala iku ang Allah Ta'ala ya wakatay na kabul kami. Kaka tahu makor. Angka tahu maka dia ko walingi ya no na din na do ka masaray. Ika makiro. Jadi deto tu kan tahu mabere de kana namo hai di kotok ko masigi masumba tetak gato tu dopak dong. Dan mudah-mudahan nama lo modale mamagi-magi ne dupa sewe roe makor kan istilahnya ke mana? Kecuali kami mato tahu masidak ka de meto kan harap kan kecuali pamasay na pangalata. Ada. Tapi aja na ni bahas ya ro. Matandrela da umronero. Kemudian ni makadakaon na makanya kung kapake yang khusus, yan ang utapake. Kemudian yang kedua, Andrewi. Masalah to. Lo kamay hagalung elakay tanarunto talo iti. Napanalan iti lo bolata napanawate ataw nabauluy. Harato. Harang. Makadamagi na harang, kita icukuki. Mak bicara kita, mak bicara dalele ki jolo. Makada iya ko talo iti na deniris sa makada niga pun na nyala. Masalah memang. Iris sami makada iya pun na denilaw salatoy. Yo pori di to liak kalami pake makada daripada na Andreaso. Itu. Kaya miro. Daripada masolak bawang. Iya ko nandre, aso din aku tanang. Pak Yesu, din ipares sama tu. Iya ko idi mandre, patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampajang icurita na pay Andre ini. Makanya man akal haram lantuk balu salata wa dua arba'ina yawman mania. Na nigi tahu manre andre harang patapulo so na patapulo ni na itolak pak dongan na lulupa kasiden. Itu bahaya apalagi ko nabaulu ni baineta. Napay bukang. Tega.
Naliwang nga lapar, de pa ni tarima. Ito, ini kata lupa tapulah sona. Ito, nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangnya tamu ko takalin ang cijijuku api neraka patu pacing ini. Ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtu iko ang kaday ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian enapa ya Andre ni pakengon na. Kemudian Andre naron ang kayasang an-nadhafah pacicarepa. Ang kato yasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubah si cede jenne. Wala pura ni bahas. Iya to jenne, magi na 5 atau welok ko 5 abiyo. Napa makalimo mo, napa ipatamay wa inga napa to makjulumata. Ito. Puray makjulumata, ibisay 25 napa loko ulo isa po si bado chili, napa ibisay jewe. Ang kako kita na guruta mabali asasi na rampay makada iyaro pangulutan Nabi Adam watun nalom malay buahul die apa iyaro Nabi Adam itaro ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat makada onro ko ilalangi selamanya tapi cik di bawah ngajum pido ang karobua ajwe aja lalu mulai aja monrero iyaro Nabi Adam monroi tapi ang kay malisi latam mamuka makalasi napodangi Nabi Adam nasa edam yat tian nemak biasa monre ya makokawat dini itu jadi nateme mako biasa ponge tapi ebat dini gare sabab Allah Taala na napinang kurang ibelisi matapa Nabi Adam lawi malay dengan tangan kanan napalite lako 5 biona napanimaw pure ni mau napanatanga napantaru kuluna na jujung napajok kalau ko bainena mapampian yang ngero gagay nandre hawa iya na rompay ito nga jenne polok ko 5 makalimo mo napainga napamakjulumata napalima napaulo loko do chile napoko jewe itu hikmahnya iya na to ampay iya to jenne palaga dosa makadai Abu Hanifah tanya Ahmad bin Hanbali seandainya muitay carepana sesan na way jenne mo milo mo gisay dito jadi itu malaga dosa jadi makadag ina to ampay sa jenne denawa di pake mapipachi jadi angka tuwe mapachi tapi denawa di pake mapipachi itu suci tapi tidak mensucikan kegasa kopi mapaci itu tapi gak tahu ngak jenne pakai kopi ya makiro jadi mapaci tapi tidak mensucikan paci jenne paci ngandre paci pakaian iyaro andre yona dun rupa tu angka andre haram mematui zatna haram kegayasam termasuk asu darah bangkai itu mana boleh biasa tu bahas maka daya ku imanta sapi ya ko manuk nalapoto manila nalapoto iti nalapoto na rampa-rampa na ko rampa ni ulun na aja mugere pa na mo mugere tatati bangkay maka di manta sapi makalasi mo pa mugere pa na mo muitay-itay nito gagay matito ito imuak ka lang ini pa mugere di tatay bangkay ya ko mamali o disa pulok ko ang kato aga-aga halal sitongan na tapi carana yala na haram halal carana nila sabag na haram mano halal tapi ako mano na malibulay tumakbalo ang kanay saro tumakada di panadapi mo dalana biasa to natakot tarala yato gagay na alin na yato yaliang ang ren apayan ren na sama pole belle makasulato yato jadi taparesa ni gari kung mapachi ni pakyan ni mapachi ni watak kalewe mapachi ni andrewe ang kau pachi di
pacingati. Dia gak tahu ye masih salah. Yan naro apa yan tu ampai maka dan nabita yan ang kalakay tau siya labine nga masuk naro mapangewang usahakan aja lalo naliwang ichi di waktu sempajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangewangi koloro ina takut to sisa latas singkeru iya ti aja lalo nadapi asara nasawa nasulangin itu sampajangnya mati. Iya na tu iya tau sisa lewat bisa koto sisa la de na marigaga dito sewa ada tawe tapi ang kabatasan na siaga koto lenge kega talung ngeso maka de na bitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin tanya na gulong asalam kung kataw de na sewa na padan na salan na liwang talung ngeso jadi ako to pura mapangiwang aja ni paliwang gaga talung ngeso iya ko pamulangi de patulik betilo milo dampang. Apakah iya gitu ko gamata dua nih? Maka dami iya ko salah ko ilaw at dampak ko. Iya ko tahu salah at dampang. Yo pwede si balikan ina sangali na salah suruh lam dampak. Maka dai waafina anin nas at dampangan ni tahu Itu jadi ya ko makan alena salah ya ko alena salah dampangan. Maka iya salah ilo dampak ko. Yang kan makanya. Yo pwede tanya bangsa naku yan nanti bali silo po ito. Nah, yan na rompai dega tahu ye masih salah. Ye tahu de na malasa tinna. Pa iya tula saya dega choye ke kotie. Iya ku isi mapat di de tahu tu na maladawan. Tapi iya ku tinna tay mapat di motor nan litay. Ay, masamang. Ito. Namomore mitay na sa iya to na cubi-cubi ya ro. Jadi makui iya ku iya malasa Pak iya je tu tahu si salai atinna je tu malasa atinna. Itanya mata kalina. Iya tu tahu mapat di atinna mito malasa. Tahu betongan na iya nangka iya kumakan kaya jasa mapat di ati ustaz kaya jasa malasati. Iya namita de cetay na tu makiri-kiri ni. Termasuk nih itu. Pero maliw to baru yan na sa nairan niya to. Termasuk niya to. Ito, jadi di naman nyaman nasa di ko ka taulolongan dale. Endre dale na te nasa nairan niya to. Madali lalong kamakan poli niya to masanro ng kanano. Ito jadi aja nasa bayar makasola. Iya ko mapacing pakeng, mapacing ngandre, mapacing ngati, mapacing hakiki sampajan ni. Sampajan manyaman niya to. Jadi yukoy na ko Kemudian, jadi aron na nabitay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa na bitta layantara ako malaikat Jibril lay kawal dua malaikat. Napangkatoci di kendaraan ya sa burak. Iya burak kopi kita ni Imam Ja'far de na pa ada nyarang dito na pa ada kaladayi. Lalam matuya. Iya na romantara inabita. Iya ro kendaraan nala. Maka dito pandrita. Aga na baca na bita. Pak dito gaga na pigaw na bita diga pak dongan na. Aga na baca na bita watun na menre o kuburak Bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumah pala pak doang na baca na bita watun na menre o kuburak Iya ko kamu lawi cinampak ulat tu. Sapa-sapa ya roh. Pak Pak Guru. Jadi donna nabita watuna mendre uko borak. Kasi Pak bicara nabita borak na pamendre. Kemudian yang tarai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napay suruh mas sampajang, doon rakam. Kami mana sampajang. Di panamikraj, napay Isra. Suruh mas sampajang doon rakam. Nakadai pudani ko malaikat Jibril, makada ko kumatu malaikat pura Muhammad. Pura koro ipat karo ilo ko bukit Turusina. Pero bukit Turusina onron na Nabi Musa, bawa tau 40. Iyaro tayo 40 tau mawataman untuk tarimay kita na Nabi Musa.
Tapi ya Nabi Musa isuroi mapuasa jolo 30 sona. Maka da sebelum tarima kita memusa apuasa ko 30 sona. Cik di sarakna aja lalu mau sikat gigi. Aja mau bisnis umpam. Mapuasa 30 sona sisa 6 more natutu sumpana ni mo makajabog na. Di na sa dingang niya, lina na rapo takejo napa nagosong kang isinda. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambai di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak gana ipatapula sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan okon itu dasar nasiwai pamula. Takejo nala, nagosong kang isinda. Itu ampai siwai aju. Yan naro, gara-gara yan naro, lay suroy Nabi Musa, tambay puasana, sa pulasona, lay hukum Jadi masih kak gigi minay hukum sa pulasona puasa. Maga pa di tanaso. Puasa na pa tuloy na bulo ulun na. Jadi nasa dito ang inom, iya de mo inom tapi makalasyo. Na mo to mapuasa dito na wadi nga tumakadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajin ni de wadi kemudian iya ro Nabi Musa babu nasabaang kataw na suro monron yung makna harum na di harum. Iya na nasuro jagay yung makna tapi na habi harum tau jago. Itu Nabi Musa dia nama kecolila. Nasaba puray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Itu ampai dia nama kanja mana batay nama bicara. Yan itu ampai maka tau jago mak bicara mak dakwah yasang harum. Nilodong Nabi Musa kada pancajina dito ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, yan itu ampai yang ketupak dongan Nabi Musa ngelona lo mak dakwah. Lo dakwah pirong aga bicara. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan naro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama, mak bicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa Deni sabawa kange sambutan, aka aku juru bicara. Pak Mendre kau hatu 5 katan nini mululung ini sekadar kami napau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian purai masampajan Nabi toko Bukit Ursina ipat keru iloko baital lahmi. Onron na Nabi Isa jaji isuruti masampajan ngokor. Dunaka. Napai kuda Nabi takadokui Isa bin Maryam lahir. Jadi rokan iya kan iya ro Maryam Pak Bu anak darah tapi ini mana? Dia nages say arone. Nang mana? Yan itu ampai itu makata ina kido sale iya makun rayi. Magia nangka matampu ko na degarone gesa ko degalakay mo. Yan itu tunda jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tawi nasa de gagi itu taw makadang kataw ni mana degalakay na. Tatta ko kido sala aga nasa Maryam tanay ni itu na nae. Taw sila lo na jaji. Isa na ro. Yan itu kope ko sane. Saya na pancagi po ang Allah Ta'ala untuk maturu lori indo ko kan digambo na. Maturu lori indo ko maparentangi sang pajangi siwawa sakka madun tuhaya. Itu kan kayak itu na po. Jadi wita sila tawi. Wih, manang ka na nga bicara? Ko ni rojak kuasa na po ang Allah Ta'ala. Kemudian materu inabita law oko Masjidil Aqsa. Napay rola to Masjidil Aqsa pula ni masampajangon na. Kalau ni onron-onroy, Madinah, Bukit Ursina, Baital Lahmi, napa masampajang ko Masjid Aqsa, oko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa memang Pak Bu yang painalagay tahu makukuasan lange na sama 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumanang ngiroy paturo. O kumanang ngiroy paturo cik dito ba nabi o kumakka nabi tembawa. Itu ampay na mo kibla beaso ko tiro. Itu ampay ka masigi masjid kiblatain. O kumakka magi na kiblatay na saba iya ro mangolok ko parentana ro agama beasa makadangolok ko ro di Baitul Maqdis itu
Ina ro kibla. Napa mangulok ko Ka'bah. Imonri man itu. Yan tu ampai malaga tayo makukuha na sabab memang linuriyaw. Ang sana, nabarakaki memang tipo ng Allah Ta'ala. Subhanallah di asra bi abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladhi barakna haulahu. Yang di sekitarnya itu nabarakaki po ng Allah Ta'ala. Jadi, kemudian, masampajan ni Ronabito ko masjidil aqsa. Alina mancajimang, tapi 20 pa nabi dan rasul mancajimang. Tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng kataw mati mundrin na. Masampajan matyo. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa ni ba din na mati? Si di ba Nabi ka Nabi Isa to din na mati? Yak kami menre loko langi. Jadi ipami'raj mi tapi din na dapi langi pitwe o kumilangi kadua ni palepang. Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokol. Ya langit kan Nabi tabatun na ipenre loko langi di langit pertama si runtuh Nabi Adam. Langit kedua si runtuh Nabi Isa, si bawah Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai. Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak Nabi Zakaria Pak manangi. Tahu manang jaja anak. Maka tapi kuyasa. Paja ni macari pambainena. Tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Makitu. Itu ampai kumeki mi tarima dota ki buat ki unro sampajang pilal kamarata iya patatama kumeki mas sampajang insyaallah tarima dota o koton itu ampai guru tak aja nuramana modal kong kesantri na melo rewa na digana tamparan na suruh mitamu koton ro na mas sampajang kadal gari mita ko rewa nang kangudon ya kong kadina lanang kasi lomilaw di tamas sing kasi dina may chapo ken ripole wa min indillah itu langsung dari Allah itu berkah. Tapi aja taki buat mihrab melo meruntu dui. Sampaja tu dinatingkan yang kena gerok. Dia gak terun itu. Itu keikhlasan. Sebab memang tak pataqabbala rabbu bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Yaitu ampai wali, wali itu yaitu wali pak langsung tembus. Milodon na tembus. Guru tak aja nuramana modali angkai pak Tarmisi Tahir lo bersilaturahmi. Wakil Nabi Soeharto lo bersilaturahmi aku bolana. Natakot tak dinna ipaulolo kuyul bolana guru tangka pono koroyolo tak dinna. Napaniti pak Tarmisi Tahir napasai. Nah sawasa ni pa otasa. Maka dia guru tak aja doramana modale nasa macinna ko gamban repotasa nasa macinna ka sadi nakamubang ni guru tanah panapampian matasa itu ko wali pa sebab limanna puang Allah Ta'ala itu napake itu kan hadis qudsi kung kaataku pigaw ibadah sunnah mayaga sunnah na pigaw nasabari na macawi o kuya tangannya adalah tanganku. Ya dan tu ampai maka da ia ko sa macari ko pong Allah Ta'ala pa de patulun na tu pong langsung na sabab pong Allah Ta'ala tu maka do cilin na do cilik pakitan na pakitan. Jadi tembus tu apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalingi hikmah sehingga makita. Ya tu ampai tau pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capa na. Nisa memang apa ibu karang ko pong Allah Ta'ala. Yo pwede yung tutulin nunro yung talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Ito pandita melihat jauh. Kemudian, menre lagi kataluy. Kemudian keempat, suruntuk Nabi Yusuf. Napa suruntuk Nabi Harun. Suruntuk itu Nabi Idris. Ya Nabi Idris, Nabi malolo jampu Nabi ta. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimpari Nabi Idris na sidape bainela. Pura sidape bainela aga nasang lebih menyamamuisa di kumaringar nga lori po nga Allah Ta'ala na iya ko si baka baine ko. Nasalay baine na. Kata aja mo tako di. Kutimpari ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringaran lori po na. Ina to nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya maringarangin lori po nga Allah Ta'ala anu maraja. Ya ro na pake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa.
Iya Nabi Musa, Nabi menenak. Pak mak bicara langsung si bapuang. Engkau tuh mako tuh Pak. Pada Nabi Musa, patuhi po. Magi nak koro. Mako tuh. Engkau tahu mako tuh cede-cede makan paras sih. Nabi Musa itu. Engkau tuh tahu kumilau doang. Pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Po karo pura kak mata nengah saya jangan rebala tuh konan rebala itu kau dupa selesai amin. Made ini maka itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara si Allah Taala. Menrek Nabi talo ke langit ketujuh, si runtuh Nabi Ibrahim. Iro Nabi Ibrahim ke langit ketujuh, matan ron-ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh, agak asanna Baitul Ma'mur. Onron na malaikat matawa pa. Jadi itu kak bay pak dua. Angka tuka boko lino yan itu koy Makkah. Angka tuka boko Baitul Ma'mur itu nonri malaikat matawa pa. Itu Baitul Ma'mur si tembus si bawa kak bay. Makanya narekuki kak bay temin lodong. Dekat Ka'bah itu tembus. Sabak uko misi lampu betul. Iya naro makadani Jibril na podani nabita. At-tarunu Muhammad gang kami ya iya. Dia na wenre. Apa iya ko menre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari menurut Imam Ja'far pernah kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya. Tapi dia nulem menrek lakon rom. Gitu. Ya, maka ada anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya na cahaya na Jibril monroy. Menrek na bita oko sidratil muntaha. Wattuna latu sidratil muntaha. Menrek layase. Kau pecik di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi stawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baitul Ma'mur napa loko lagi. Jadi onrona nabi tatarima sampajang ukoi alam istawa. Aga nasa nabita. Watunok ko na alam istawa. Maka di nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yan ang rubere salan na nalitaro. Tapanabali po ang Allah Ta'ala. Aga nasa po ang Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si Pak bicara langsung po ang Allah Ta'ala si bawa nabita. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po ang Allah Ta'ala. Makada maginan ka. Naita. Nasabak makadai bahasana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Naiya ko alayka digada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayyae yarutun rileparo at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah lepag. Itu kalamur Rasul. Napa upraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akadasipi assalamu alayna wa ala ibadillahi soleh. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambungnya tu. Sitongan na ko tomak bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita makam katu to mataya atahiyatul barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ya kupura ni gaya ro. Assalamu alayna. Nasa nabita alaikum. Wa ala namiyah. Ibadillahi solihin. Atamu iya angke soleh. Yan na tunah kada dua tamasara kalu tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabita si bawa ini. Bahanya ko. Yan na tumah kada aga na jallo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jallo kang ialewe kinri medela. Yan na tunang kapinri pa jallo na tatumah ko. Si sambungnya itu. Tapi kinri munro na pasay. Ukui Baitul Ma'mur munro. Kinri nabita itu rahasia nunroy. Jadi itu kuma syahada itu yaitu asyhadu an la ilaha illallah.
nasurutoni na bitam mitay chapa na pajalo. Itay pajalo. Pag nagatoto-toto lima kere-kere, pag kataw ko sila pinatulikido-kido makoy. Aja naturo so iyaro, matata mabilalada. Di anak kada na bita itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu koy manta syafi, aku matahaya anak kada natahaya tu ka majalo mi mani. Masyahada pinakanak kami. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betul ya tu kedo ya. Dia na tapat tak makoy. Kedo loban rin makoy. Ko betul. Ya ko dia na tambus tu dia na kedo. Ya na tu ampay na bita ko masyahada kedo na sabak tembus. Dia tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu biasanya. Jadi madari itu dia nyatung ka kedo na kedo sendiri makoy. Dia nyatung ka pakedo ya ko tembus ya tu tapana pakedo le na makoy. Magay mapesa ginasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pak jalo ibat tembus ko. Mana tenendo lima mak jalo na iya maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Itu ampai itu matot tariolo natengi mak jalo pakai pak jalo tapi to mak jalo pakai induk lima. Nasaba iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jalo ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lolala, mancipa dong itu. Yana tu ampai namo tu si kiri la uliyawi. La ilaha minre. Di ubu. Illallah. Minre lau kanan napa lau kiri. O kita rilalang. Yana tu cuma kami tahu ratekan ni. La ilaha illallah. Yana tu napa siya curami. Angkat tu rampa-rampa. Ya iya ku ya tu dia bisa. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab angka hadisan na nabita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju na lepongi. Kedo-kedo to. Yan tu ampai ang kataurate. Ang kahadisan na. Cuma biasanya di kutu masikiri makomi. Biasa tu kedo dari tu ulun na karena mengikuti lapas. Ang katoto ina kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Iya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongenna iya sampajane pura dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Degaga sayyidina na to. Iya pemikir dari sayyidina dia salah. Iya ro sayyidina mapakia de. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasalah ko dito masahada si mama salawa. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga ya masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa? Pura yaro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Yan na to nakutana kadagang pulen. Tapi mako may matiwita. Yan ang kataw pole joka tata yamiti ako tanama kadagang pulen. Dena kadagang ita. Betul? Pada kong kataw nasa we noli ka presidennya boleh ka istana presiden boleh ka siruntulan sa Pak Jokowi dia itu nakada na pudako makadami agam pulen. Gitu. Ang kataw pole Malaysia agam pulen nasa Milo
Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung ka tahu pole penralau Malaysia. Pa Malaysia ay makutana makadaga na pole. Nasa Baje. Pa itu pa Malaysia ay ko tahu pole Sulawesi. Baje minasapa. Ya to situ tahu Sulawesi ko pole Malaysia. Datto i balibolada tapang kagamilo. Tolong maka ya to mito aga na pole. Gincu si bacila. Oring kristal. Sujadang. Ako miro bilang-bilang. Jadi pulang Nabi. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya. Agam pulang Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang. Siaga. Sa-50. Maka dia Nabi Ibrahim. Asalaga nga Muhammad. Ya kuna jamamui umat mo asalaga nga. Yan ito ng katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim. Ya kuna nailodong ang muka Muhammad. Sitang nga pa kasibetku utarong ang imato. Apa dia kecau ya gitu apalah Nabi Ibrahim asosololo ngapasida pala pasidaka apa dia kata dia napandre apa sinin dapat jewe itu yang rewe pasida ke mana Nabi Ibrahim itu apa yang itu nang kapan je Pak Nabi Ibrahim ya to situ ya kanuke Nabi Adam apa ya to lina Nabi Adam ya dia to lina Nabi Adam kanuku kanuku mana di makan do memato ya nato nang katau pakai ya kucia ko nato namo pakai oli na Nabi Adam, ang kay goreng itu, napaya gosok ako kuali. Tapi aja no pudangi. Jadi, meloki minum ay pala, tapacuri ka nukuta. Napasangat ito pa hikmay. Pacuri ka nukum, makaday na pamanaraka Nabi Adam. Napaminum, iya kung karacun na ito din akan, naman kang baca. Biasa na pakai itu tahu ya to situ Nabi Ibrahim iya to sinapa manarap panje apa makade na kudangi pangalata lalinga kesempatan melo ka panrema nang yatamu mapamulay yang kay makokway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamulay ang kay makokway latu ka malino makade pangalata la di mulay nasa wisap ada di ulay tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan na tunapaday kay Jibril tamo ko suruh gamala kapuro alingi Nabi Ibrahim suruh taruh kota si kapur dari surga ya lengi Nabi Ibrahim napa nak gugurang ko kota si ina tu mancaji panje makanya dia itu gak tahu din andre panje ang katu baraka na aga ya nang katau mandre panje jolo napa mandre nandre pure mandre nandre mandre si panje cek de napa minu macca yet cerdas otak nah sama Nabi Ibrahim lodo. Siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Nah, ya kung kana tamelo ki ko macay, tasuroy manre panjehalu suci de na pamandre. Pure mandre itu mandre si panjece de na pamino, barakan itu. Yang kedua dia gaga tahu keracunan makanan aku ya nabi. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Nah, itu pakai ngaroni. Kona pahang itu Pak luar biasa. Beraka. Pajero tapi paje halusu. Aja na paje malibu Pak tagarepu kan to paje malibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jalan ada gunanya. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tadi lo makoto kumemanre pajejolo. Angka kok kita ni gerampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaluddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia pigau. Maka dami kong kapan je maka kaya kamu kurang je. Itu. Jadi makanya tapak biasa iya kong mapalena andre kibu na taparibaki ala memang ni paje halusu tataru ko tangana. Kung memang rena tataparingarangi. Bisa 5 ko jolo na pa andre itu paje wicede na pa komandre. Pak biasa yan. Insyaallah macam na. Email ki encer otana. Kemudian
Salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak. No Nabi ta siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa maka Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasa oi megalak da. Megalak da itu. 50 tuh. Nasa susiban ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Dia nulek jami mako tu apalagi umatmu iko. Pa itu mana Nabi tay nak macigo me matiha. Ya tu na manodong. Ya tu na. Tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ro Nabi tay dengar mana kada ing katonga je rumah aku makutu man tu kato pak makita ngarang. Ya na tu na nendre to ngamilawi. Pa 50 nendre ngale kurang. Kurangi 5. Tamanisay. Ikurangi 5 to 5 koro Nabi Musa. Maka dia Nabi tak kurangi 5 nasa enre po. 40 mani maka Nabi bisa enre po. Milawi. Maka Nabi tak 20 mani nasa enre po tolita 5 ero. Sisa na 5 mani. Maka dia Nabi tak 5 mani. Maka Nabi Musa enre po milawi. Maka dia Nabi tak ya komendre ka iya na dikurangi ta 5 capu ni. Dia nagaga. Maka dia Nabi tak ay aja na. Seko nero, mata anak na. Micawi Nabi Musa. Itu betul kan Nabi Musa kan maka day. Namoji cik dimi ko Muhammad. Namoji cik dimi sira kami. Malay. Naisan Nabi Musa. Maka day iya na umat na janji ng po Allah Ta'ala. Maka dang ka umat Musa. Nakala umat mo. Maponcok ni umuro na madani taon na. Tapi may gamalan na. Itu. Yun na rin, nakada yan niya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua, ya Nabi Musa, denang kana si runtuk pong Allah Ta'ala, si pak bicara mi, pada makada radio mi, sakda mi nang kalinga, tapi denang kana itay. Sehingga ya Nabi ta si runtuk langsung pong Allah Ta'ala. Iya ko pole Nabi ta si runtuk pong Allah Ta'ala, pita cahaya na pong Allah Ta'ala, kurupan na Nabi ta. Ayan na ro, ampay na, tuloy na suruh malauliso. Apa nanikmati itu melihat ruh. Nya melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Yan itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko makatok bay tawe. Katok majumai pa katok bay. Natudan na kumimbara mali katok makadua. Takatan mi arota napatabaca yaro. Natanray ki nagit tamato. Tareka ito ba? Yaitu ko majuma itawe natuda na pakatobay langsung takatan ni ko tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah insyaallah ko meloki na tanray na dito ko surimon langsung dikenali yaitu tapalan ito Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad Sempajang? Alifu tato haroko mim sujud dal tudang. Okina Ahmad. Yang itu nakada Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja tauki. Aja tauki. Iya, aja tauki. Saya ijazahkan ini. Kemudian, Iyaro Nabi tenoni, no materu. Dan disalami semua Nabi. Nabi Adam bere pasang. Yan natunang kataray, fil alamina innaka hamidun majid. Ito, iya ko najamay apo ko Muhammad. Fil alamina innaka hamidun majid. Yan natunang kadaguruta, pakanjaki bacaan itu fil alamina innaka hamidun majid. Iko pak dara pak galunge. Magay, iya na tunas sabari wat di ko baraka na to di muduk pagagay. Ena to nakada guruta ko matta na pamulak ko na pura na mutaro 5 mo ko baca yato. Ko mo pacuri 5 mo ko tanay mo pasigesay si bawe ro gagamutan nange baca yato. Fil alamina innaka hamidun majid na pamugattam. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sang di tapala matibawan dito di tapala. Kemudian no inabita, yan na to sampajang pak, magi na 5. Sabana makie. Iya to langi pertama, tattomi malaika ay masumpa. Ang kamalaika pa, o kumitomi langi itaro. Langi pertama, mapamulay panca jila to kama lino, tuli tattomi makasibiyam. O ko langit kedua, rokok tosi.
Si rokok-rokok na din ang kanatoko. Mapamulay pancajin na rokok makasibiyang kama dan kakama lino. Yato si langit ketiga, ya kopure rokok makasibiyang tokos si masikiri. Napatuloy miro, maloliso. Imiro na pigaw. Yato si langit keempat, sujuk nih. Si sujuk-sujuk na. Mapamulay pancajin na, latu kama lino to disujuk ni dengar lalu di Allah Ta'ala. Yato si langit berikutnya tudang. Si tudang nama teru. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ia tu ampai pitu gerakan sempayang. Pitu to langit. Pitu to tu magis sakoto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langit. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yung rikta si kiri. Tapi itu bahasa. Iya nih. Itu ampai Pak Bu, magiro angka pitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utu, 2 aje. Si dirupa, itu 7. Angka ye, angka katuye, si bawah ye. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tumatu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watak kalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa aja tu sampajang subuh sampajang na Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok Pak memang pak kasibian na malaikat nilaw na bitta. Ya to siro sampajange pagkasi sampajan naman nagie na pasipulong nalaman. Legal. Itu jadi alin namin matomi. Kemudian isa na yan. Iya naro ampai teri na bitta batu na pole mameraja masaray nyawana. Ganda gagaw pole nalenga puange tapi 5 milato. Manca jisikiri. Yan ito na pole malaikat baway. Baca subhanallah kata 33. Alhamdulillah kata 33. Allahu akbar kata 33. Magi na 33. Nasaba 10 pitu rakaat na sampajane itambay 33 50 jumlahna. Amanya. Jadi itu sikiri isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sampajang itu. Panca sikiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalay de ce panang ka Nabi Musa mananna ce de mapat di ulun na pak bata. Pak kene 50 sampajang itarima de panatudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na 5 we aja tasalay ni. Namope korajin na jalalo tasalay. Makanya ko malasay na de tu letatong itudangi. Ya ko de itudangi liuki ko de tu liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban ni pake masampajang. Ko de na inule marigagay. Yang penting aja tasalay ni. Kemudian dia itu gaya sama kedua diwakiliki, wat ditawi pajamam, wat ditutulai tidak ada. Kota nedi tolai dia cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia cocok maka dia sampajang ambo putal lungesto. Iya pa masampajang utolai yang dia cocok. Apa kene wa dingi makor pak manyama sakoto galungan ngi makoy. Ipodak balak kay makna lon ma dompeng. Iya pa masampajang loro ka 27 ko cicang. Dia cocok. Tatta idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongan ng Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sinina tamatapa na pang Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir pilalana yawan nyewe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narimakona narong perlu sampaikan makada iya rona ditta riolode nani palalang
memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabita itu agak drop. Kemudian Yero Nabita sebelum Yalo ko malaikai memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabita lagi puit duai. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisai air samsam. Jadi maka dari tahu panderita pahakiki Yero Nabita situngan na deni bisay sabak mapacing. Jadi Nabita mapacing jadi situngan na ipatamay bihikmah. Yan na to ampay ko to melo mas sampayang situngan na ang kaape pacing. Sa balong to mangulolok ko po ng Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di Yero pake ang imelo ipake mas sampayang. Dito na ano din naman sa pulan. Makanya lada to na reko ang kawajujuta, iya panipake na reko melo ki pake masampaya. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya itu Nabi tahu ju sampajan na dua mengetumi. Tapi ia panapake kumelo masampaya. Ya natapura masampaya taludungi kemelo pasiki masampaya ni pake. Nasaba iro pakiange makadai Nabita. Ia ko ang kataw mali pakiang. Dero nakadawa juaju lipa salisapa sujada. Ia ko ang kataw mali pakiang. Nasa 10 dirham na liyangi. Akali baraka mi makin Nabita sa 10 dirham. Asera dirham di halala. Si di dirham di haram. Natako iro napake mas sampayang. Makadai Nabita deni tarima sampayan na. Denak kada Nabita denasa makadami deni terima. Itu. Jadi itu ampai Pak Bo itu ya makanja lah dah tu kong kawaju na hadiah. Salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah cale. Apa de penirule de istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek de paniru le paket tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ke ikhlas ni matoga atau angka mina cinai apa dega tau masidak ka dega na cinai cuma angka mi tau masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagay wa berenge nawaddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatay na kabul kami. Kakataw makor. Ang kataw makalaya ko waling niya, no, na din nato do ka masaray. Ika makiro. Jadi, dito to ka, kataw mabere di ka na, namuahay, di kutok ko masigi, masumbat, tatag ka to dopa dong. Kada mudah-mudahan na malo mo dali, mamagi-magi na dupa, severo, makor ka. Istilahnya, kamana? Kecuali kami matotaw, masidak ka, di mito ka naharap ka. Kecuali pamasay na kung alata. Ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandrela daw ronero. Kemudian, ni makadakaon na makanja kung kapakian khusus, yan na rutapake. Kemudian yang kedua, Andrewi. Masalah to. Lau kamay hagalung elakay tanarunto talo iti. Napanalan iti ilaw bolata, napanawate atau nabauluy. Harato, harang. Makadamagi na harang, kita icukuki. Bicara kita, bicara dalele ki jolo. Makada iya ko talo iti, na deniris sa makadaniga pun nana, nanyala. Masalah memang. Irisan ni makadaya punanay na dinilaw sa latoy. Yo po rin dito, liyak kalam ni pake makada daripada na Andreaso. Kaya miro, daripada masolak bawang, iya ko na Andreaso din niya ko tanang. Pa iya suye, din ay pares sa mato. Iya ko hindi manray patapulos so na patapuluan ninda itolak pa dong ang ngelulong ibadah.
Itu deh. Tanya pasampayang icurita na pay Andre be. Makanya man akal haram lantuk balu salat wa dua arba'ina yawman mania. Nanigi-nigi tau manre andre haram patapulo sona patapulo ni na itolak pak dongan na lulupa kasiden. Itu bahaya apalagi ko nabaulu ni baineta. Napay bukang tega. Naliwang nga lapar de pa ni tarima. Ini kata lupa tapulo sona. Nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu kota kalian an cijuku api neraka patu pacing ini. Ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtu iko kadai tala ni ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian enapay Andre ni pakengon na. Kemudian Andre yan naron ang kayasang an-nadhafah pacicarepa. Ang kato yasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubah si cede jenne. Wala pura ni bahas. Iya to jenne, magi na 5 atau welok ko 5 abiyowe. Napa makalimo mo, napa ipatamay wa inga napa to makjulumata. Ito. Puray makjulumata, ibisay 25 napa loko ulo isa po si bado chili, napa ibisay jewe. Ang kako kita na guluta mabahari asasi na rampay makada iyaro pangulutan Nabi Adam watun nalong malay buahul di apa iyaro Nabi Adam itaro ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat makada onro ko ilalangi selamanya tapi cik di bawah ngajum pigo ang karobua ajwe aja lalu mulai aja monrero karena Nabi Adam monroi tapi ang kay malisi latam mamuka makalasi napodangi Nabi Adam na sa edam yat tiam nemak biasa monre ya makokawat din jadi natem mako biasa pongi tapi ebat dinigare na sabab po nga Allah Ta'ala na napinangkurang ibalisi matapa Nabi Adam lawi malay dengan tangan kanan napalit elok ko 5 biona na panimaw pure ni mau na panatanga napantaru kulo na najujung napajok kalau ko bainena mapamtenga ngero gage nandre hawa iya na rompay to nga jenne polok ko 5 makalimo mo napainga napamajulumata napalima napaulo loko do chile napoko jewe itu hikmahnya iya na to ampay iya to jenne palaga dosa maka dari Abu Hanifah tanya Ahmad bin Hanbali seandainya muitay carepana sesan na way jenne mo milo mo gisay dito jadi itu malaga dosa jadi maka dari ina to ampay sa jenne denawat dipake mapipachi jadi angka tuwe mapachi tapi denawat dipake mapipachi itu suci tapi tidak mensucikan biasa kopi mapaci itu tapi gak tahu ngajin nih pakai kopi ya makiro jadi mapaci tapi tidak mensucikan paci jenne paci ngandre paci pakaian yero andre yona dun rupa tuh angka andre haram mematui zatna haram kegayasam termasuk asu darah bangkai itu mana pula biasa tu bahas maka daya ku imanta sapi ya ku manuk nalapoto manila nalapoto iti nalapoto na rampa-rampa na ko rapak ni ulun na aja mugere pak namo mugere tatati bangkai maka di manta sapi makalasi mo pay mugere pak namo muitay-itay ni ito gagay mati to itu imuakka lagi ni pay mugere di tatay bangkai ya ku mamali wadisa pulok ko ang kato aga-aga halal sitongan na tapi carana yala na haram halal carana nila sabag na haram mano halal tapi ako mano na malibulay
Tomak balu ang kanay saro, tomak ka na di panadapi mo dalana. Biasa to, natakot tarala yato, gagay na alin na yato, yan nga ngan rin apayan rin na sama pole, balik, makasulato yato. Jadi, taparesa ni gari iya. Kung mapatsin ni pakyang, mapatsin ni watak kalewe, mapatsin ni Andrewe, ang kau patsin di, patsin ngati. Dia gagataw yewa si salah. Yan na ro, apahe. Yan na to ampay makadanabita yan ang kalakay, tau siya labine nga maso na ro, mapangewang usaha kang ajalalo na liwang ichi di wato sampajang. Iya ko, Muhammad. Iya ko mapangewangi koloroy na tako to si sala tas singkeru iya ti ajalalo na dabi asara nasawa nasulangin itu sampajangnya mati. Iya na tu iya tau si salewat disa ko to si sala de na marigaga dito sewa da tawe tapi ang kabatasan na siaga ko tau lenge kega talungeso. Maka dia Nabi la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na gulong asalam kung kataw din na sewa na padan na salan na liwang italungaso. Jadi ako tupura mapangiwang aja ni paliwang gaga talungaso. Iya ko pamulang ide patulik betilo mila dampang. Apakah iya gitu ko gamata dua mi? Maka dami iya ko sala ko ilaw at dampak ko. Iya ko tawe sala at dampang. Yo pwede si balikan ina sangali na sala sura lang dampak. Maka dai waafina anin nas at dampangan ni tawe. Ito. Jadi aku makan alena sala ya ko alena sala dampangan. Maka iya sala ilo dampak ko. Yang ka makanya. Yo pwede tanya bansa naku yan na tibali silo po ito. Nah, yan na rompay dega tahu ye masih salah. Ia tahu dia nama lasa tina. Pak ia tulah saya dega cau ye ke kuatie. Ia kuisi mapat di dek tahu tu nama lah dakwaan. Tapi ia kuatina tay mapat di motor nan lite. Ay, masamang. Itu. Na momore ni tay nasa iya ta na cubi-cubi ya ro. Itu. Jadi makui ia kuye malasa he. Pak ia je tu tahu si salah atina je tu malasa atina. Itanya mata kalina. Ya tu tahu mapat di ati na mito malasa. Ito betongan na iya nangka iya kumakara kaya jasa mapat di ati ustaz kaya jasa malasati. Iya na mita de cetay na tumakiri-kiri ni. Termasuk niya tu. Pero malyo to baru ya na sa nairan niya tu. Termasuk niya tu. Ito jadi di namanya nasa di ko ka tahu lolongan dale. Endre dale na te nasa nairan niya tu. Madari lalong kamakan poli niya tumasan ronang kana. Ito jadi aja nasa bayar makasola. Iya ko mapacci pakeng, mapacci ngandre, mapacci ngati, mapacci hakiki sampajan ni. Sampajan ni. Manyaman niya tu. Jadi yuko nape ko he. Kemudian jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabi ta layantara aku malaikat Jibril, lay kawal dua malaikat. Napangkatoci di kendaraan, ya seburok. Iya burok, kopi kita ni Imam Ja'far, dia napa adanya rengi. Dia tu napa ada kaladai, lalan matuya. Iya na romantara inabita. Iya ro kendaraan lah. Maka dia tu pandrita. Aga na baca nabita. Pak dia tu gaga na pigaw nabita dia pak dongan na. Aga na baca na bita watun na menre o kuburak Mak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumwa pala pak doang na baca na bita watun na menre o kuburak Iya ko kamu lawi cinampak ulat tu. Sapa-sapa ya roh. Pak di pak guru. Jadi donna nabita wattuna mendre uko borak. Kasi pak bicara nabita borak na pamendre. Kemudian yang tarai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napa isuro masam paja, don raka,
kami mana sempajang. Dia pernah mi'raj, napa Isra. Suruh mas sempajang don rakang. Nak kada ipudani ko malaikat Jibril, maka da ko kumatu malaikat da pura Muhammad. Pura koro ipat karu ilo ko bukit turusina. Pero bukit turusina onron na Nabi Musa, bawa tau 40. Iyaro tayo 40 tau mawatamanang untuk tarimay kita na Nabi Musa. Tapi iyaro Nabi Musa isuroy mapuasa jolo 30 sona. Maka da sabalum mo tarima kita mo Musa, apuasa ko 30 sona. Cik disara na, aja lalu mo sikak gigi. Aja mo bisnis umpam. Mapuasa 30 sona, sisan na more, natuto sumpana ni mo makajabaw na. Di na sa dingang niya, di na narapo takejo, napanagosong kang isinda. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambay di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak ganna ipatapula sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan ako nito dasar na siwai pamula. Takejo na la nagosong kang isinda. Itu ampai siwai ajo. Yan naro gara-gara yan naro lay suroy Nabi Musa tambay puasana sa pulasona lay hukum. Jadi masih kak gigi minay hukum sa pulasona puasa. Maga pa di tanas so. Puasa na patuloy na bulo ulun na. Jadi nasa dito ang inom, iya de mo inom tapi makalasyo. Na mo to mapuasa dito na wadi nga tumakadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajin ni de wadi kemudian iya ro Nabi Musa babu nasabaang kataw na suro monron yung makna harum na di harum. Iyan na nasuro jagay yung makna tapi na habi harum tau jago. Itu Nabi Musa di na makacunila. Nasaba puray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Itu ampay din na makanja manabate na mabicara. Yan na to ampay maka tau jago mabicara, makdakwa, yasang harum. Nilodong Nabi Musa kena pancajina dito ye. Makanya dikatakan na di harum. Nah, yan na to ampay ang katupak dongan na Nabi Musa ngelo na lo makdakwa. Lo dakway piro nga agad bayacana. Rabbi srahli sadri. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan na ro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama, mabicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa Deni sa bawakannya sambutan, aka aku juru bicara. Pak Mendre kau hatu 5 katan nini mululung ini sakara kami napau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian puray masampajan na dito ko Bukit Ursina ipat karu iloko baital lahmi. Onron na Nabi Isa jaji isuruti masampajan ngokor. Doon raka. Napay ko na Nabi takadokwi Isa bin Maryam lahir. Jadi roka iya kan iya ro Maryam Pak Bu anak darat tapi ini mana? Dia nagis say arone. Nang mana? Yan tu ampay itong makita ina kidosali iya makun rayi. Magya nang ka matampu ko na degarwane gesa ko degalakay mo. Yan na to tunda jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat taw nasa de gagi ito taw makadang kataw ni mana degalakay na. Tatta ko kedo sala aga nasa Maryam tanay ni ito na nae taw sila lo na jaji. Isa na ro. Yan na to ang kope ko sa saya na pancaji po ang Allah Ta'ala untuk maturu lori Indo ko ka digambo na. Maturu lori Indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka madunto haya. Itu kan kayak itu na po. Jadi wita sila tawi. Wih, manang ka na mabicara? Ko ni rojak kuasa na po ang Allah Ta'ala. Kemudian materu inabita lo oko Masjidil Aqsa. Napay rola to Masjidil Aqsa ko ni masampajangon na. Kalunyon rononroy Madinah Bukit Ursina Baitul Lahmi napa masampajang ko Masjid Aqsa ko Palestina. Iya to sitongan na Masjidil Aqsa ni mapabu yang pay nalagay tawe makukuasan langi na sama 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumanang iroy paturo.
O kumana ngari baturo cik di tu nabi ko Makkah nabi tembawa. Itu ampai na mo kibla biasa ko tiro. Itu ampai ka masjid kiblatain. Ito o ko Makkah. Magi na kiblatain na saba iya ro mangolok parentana ro agama biasa maka dangolok ko ro di Baitul Maqdis itu. Ina ro kibla. Napa mangolok ko Ka'bah. Imonri man itu. Yan itu ampai malaga tema kokoy na sama memang linuriyaw. Ang sana nabaraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang di sekitarnya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi ko Masjidil Aqsa. Alina mancajimang tapi 20 pa nabi dan rasul mancajimang. Tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng kataw mati mundrin na. Masampajan matyo. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa di ba din na mati? Si di ba Nabi ka Nabi Isa to din na mati? Ya kami menre loko langi. Jadi ipami'raj mi tapi din na dapi langi pitwe o kumilangi kadua ni palepang. Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokor. Ya langit kan Nabi tabatun na benre nako langi di langit pertama si runtu Nabi Adam. Langit kedua si runtu Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai. Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak Nabi Zakaria Pak manangi. Tahu manang jaja anak. Maka tapi kuyasa pa aja ni macari pambainena tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Mak itu ampai ko meki mi tarima dota ki buat ki onro sampajang pilal kamarata iya patatama ko meki mas sampajang insyaallah tarima dota. O ko to nito ampai guru ta keja no ramana modali kong kasantri na melo rewa na digana tamparan na suruh mitamo ko tonro na mas sampajang kadal gari mita ko rewa nang kangudon. Ya kong kadina lanang kasi lomilaw di tamas yung kasi din may chapo. Kenri pole, wa min indillah. Itu langsung dari Allah. Itu berkah. Tapi aja taki buat mihrab melo meruntu dui. Sampai aja tuh dinatingkan yang kena gerok. Dia gak terun itu. Itu keikhlasan. Sebab memang kak pataqabbala rabbuhu bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Itu ampai wali, wali itu yaitu wali pak langsung tembus. Milodon na tembus. Guru teke jadu rahmana modali angkai patar misi tahir lo bersilaturahmi. Wakil Nabi Soeharto. Lo bersilaturahmi aku bolana. Natakot tak dinna ipaulolo kuyol bolana guru tangka pono koroyolo tak dinna. Napaniti patar misi tahir napasai. Nah sawasa ni pautasa. Maka dia guru tak kerja beramana modal nasa machinna ko gaman reportasa nasa machinna ka sadi nakamubang ni guru ta na panapampengan matasa itu ko wali pa sabab limanna puang Allah Ta'ala itu napake. Itu kan hadis qudsi kung ka ataku pigaw ibadah sunnah mayaga sunnah na pigaw nasabari na macawi o kuya tangannya adalah tanganku. Yan tu ampai maka da iya ko sa macari ko pong Allah Ta'ala pa de patulun na tu pong langsung na sama pong Allah Ta'ala maka do cilin na do cilik pakitan na pakitan. Jadi tembus tu apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalingi hikmah sehingga makita. Yaitu ampai tau pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capa na. Nisa memang apa ibu karang ko pong Allah Ta'ala. Yo pwede yung itutulin nonro yung talap upakita na. Sehingga macigaw ki. Ito pandita melihat jauh. Kemudian, menre lagi katalu kemudian keempat, suruntuk Nabi Yusuf. Napa suruntuk Nabi Harun. Suruntuk itu Nabi Idris. Ya Nabi Idris, Nabi malolo jampu Nabi ta. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimpari Nabi Idris na sidape bainela. Pura sidape bainela aga nasang lebih menyamamui di ko maringar nga lori po nga Allah Ta'ala na iya ko si baka baineko.
Asalay may nila. Kata aja mau takor ini. Kutimparu ya. Jadi jago betul na nikmati betul peringaran lori pun. Ina tu nak kada wala zikrullahu akbar. Ina iya meringerangnya lori pun Allah Taala anu maraja. Ya rona pake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menena. Pak mak bicara langsung si bapuang. Kata tu makot tu Pak pada Nabi Musa patui pun. Magi nak koro, makot tu. Ang kata makot tu cede-cede makan parsi. Nabi Musa itu. Ang kata tahu kumilaw doang. Pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Pun karo pura kak mata nanga saja nanti bala tu nanti bala itu kau lupa selesai angin. Made ni makot itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara sibuk Allah Taala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh, si runtuh Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim ke langit ketujuh, matan ron-ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh, agak asanna Baitul Ma'mur. Onron na malaikat matawa pa. Jadi itu kak baik pak dua. Angka tu kak bokolino yang itu kue Mekah. Angka tu kak boko Baitul Ma'mur itu nonri malaikat matawa pa. Itu Baitul Ma'mur si tembus si bawa kak baik. Makanya narekukui kak baik temil lodong. Dekat kak baik itu tembus. Sabak ukur misi lampu betul. Iya naro makadani Jibril na podani nabita atarno Muhammad dan kami ya iya. Dia na wenre apa ia ko menre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari menurut Imam Ja'far pelana kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya tapi dia nule menre na konrom. Itu ya maka ada anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya na cahaya na Jibril monroy. Menrek nabita o sidratil muntaha. Wattuna latu sidratil muntaha. Menrek layase. Kau pecik di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baitul Ma'mur napa loko lagi jadi onrona Nabi terima sampajang ukoi alam istawa agana sanabita waktu nokona alam istawa maka de nabita at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ya nabi sallallahu alaihi wasallam tappanabali po ang Allah Taala agana sa pong Allah Taala assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makna nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yaitu ampai sifat bicara langsung ipo ang Allah Ta'ala si bawa nabita. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po ang Allah Ta'ala. Makna maginan ka. Naita. Nasabak makna'y bahasana assalamu alayka ayyuhan nabiyu. Naiya ko alayka di kada jara. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tamaci tahayae yaruton rileparo. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah lepag. Itu kalamur Rasul. Napa upraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas siki. Napa akada siki assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambungnya tu. Sitongan na ko to bicara hakiki tapi ya ko biasa-biasa mina pasita maka to mata ya tahiyatul barakatuh sallallahu asyhadu an la ilaha illallah itu jadi iya ko hakiki aja usahakan ya rogagena terpisah jadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah napa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh pagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupura ni gaya ro. Assalamu alayna. Nasa nabita alaikum. Wa ala naniya. Ibadillahi sholihin. Atamu iya angke soleh. Yan na ito nakada dua tamasyarat kalu tamarisan. Puang Allah Ta'ala nabita si bawa ini. Pahangyo ko. Yan na ito makada aga na jalo tayo kumatahaya.
Asyhadu an la ilaha illallah. Jelu kangi alewi kinri medelok. Kena tu nangkap pinri pak jaluk nata tomakoy. Si sambungnya itu. Tapi kinri mundur apa saya. Ukui baital makmur mundur. Kinri nabita itu rahasia nunroy. Jadi itu kuma syahada itu yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitai capa na pak jaluk. Itai pak jaluk. Pak enggak tahu tuh lima kere-kere pak enggak tahu kusidapin itu likido-kido makoy. Aja na turus iya ro matata mabela lakda. Dia anak kada na bitta itai pak jalok na tawe. Maka da itai pak jalok mo. Ito. Jadi itu ko imanta syafi ko matahaya na kada na tahaya tu ka mak jalok mi mani. Masyahada pinakana kami re. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betu ya tu kedo ya. Dia na tapat tak makoy. Kedo loban rini makoy. Ko betu ya ko dia na tembus tu dia na kedo. Ya na tu ampai na bitta ko masyahada kedo na sabak tembus. Dia itu nanti ditembus kota Masempaya. Hanya beberapa kali itu. Biasanya. Jadi madari itu dia nyatung ke kedo na kedo sendiri makoy. Dia nyatung ke pakedo ya ko tembus ya tu tapana pakedo le na makoy. Mage mapesa di nasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pak jalo ibat tembus koy. Mana tenendo lima mak jalo na iya maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Yaitu ampai itu matot tariolo na tengi mak jalok pakai pak jalok tapi to mak jalok pakai induk 5. Nah sebab iya ku iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jalok ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lo lala mancipa dong itu. Ya na tu ampai namo tu si kiri la uliyawi. La ilaha minre. Diubu illallah menre lau kanan napa lau kiri o kita rilalang yan itu cuma kami tahu ratekan la ilaha illallah yan itu napa siya curami angkat tu rampa-rampa ya iya ku ya tu dia nabisan tapi saya tidak anukan itu silahkan yang punya guru mursyid tarekat saya tidak salahkan. Sebab angka hadisan na nabita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kata aju-kaju na lepongi. Kedo-kedo tu. Yan tu ampai yang kata urate. Angka hadisan na. Cuma biasanya di kota masikiri makomi. Biasa tu kedo dari tu uluna. Karena mengikuti lapas. Angkat tahu inak kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Iya ko dito nang kakak guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU persiapan launching media center. Dan 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitonganna iya sampajane pura dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah angkana Allahumma sholli ala Muhammad digada sayyidina na to. Iya pemikir dari Sayyidina dia salah. Iya ro Sayyidina mapakia ada. Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ia minasalah kalau dia tamasahada si mama salawat. Pak itu wajib. Napa? Pura ki masalawa. Niga ya ro masalawa. Yang masalawa itu na sininna malaikae yang kay oko baital makmur. Yan na to salawaki na bitta. Napa pura yaro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Yan na to nakutana kadagang pulyang. Tapi makomematiwita.
Ya nang katau pole joka, tata ya miti aku tanama kadagam pole ang. Dena kadagam ita. Betul? Pada kong katau nasa, we noli ka presidennya, boleh ka ke istana presiden, boleh ka siruntulan su Pak Jokowi, dia itu nakada agak napudako, makadami agam pole ang. Gitu. Ang katau pole Malaysia, agam pole ang, nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia, ya kung tahu pole penralau Malaysia, pa Malaysia ay makutana makadaga na pole nasa Baje. Wa itu pa Malaysia ay ko tahu pole Sulawesi Baje minasapa. Ya to situ tahu Sulawesi ko pole Malaysia, datto i balibolada tapang kagamilo. To lo maka ya to mito aga na pole gincu si bacilla. Ori kristal sejadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi pulang Nabi. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya, agam pulang Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang siaga se-50. Maka dia Nabi Ibrahim asalanga Muhammad. Ya kona jamami umatmu asalanga. Yan itu nang ketambahan kama sallaita ala Ibrahim. Apa makanya Nabi Ibrahim ya kona nailodong ang muka Muhammad sitang nga pa kasibetku utarongang imato. Apa dia kecau ya gitu apalana Nabi Ibrahim asosololo nga pasida pala pasidaka apa dia kata dia na pandre apa sinin na pak jewe tu yan rewe pasidaka na mana Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapak je pak Nabi Ibrahim ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya tu olina Nabi Adam ya. Ya dia tu olina Nabi Adam kanungkumi. Kanuku mana? Di makat do memat to. Yan ato na kataw pake, ya kutsi ako na to namo, pake oli na Nabi Adam, ang kay gorang ito, napaya gosokan ko kwale. Tapi aja no pudangi. Jadi, meloki minum way pala, tapacuro ikanukutta. Napasangat ito pa hikmay. Pacuri kanukum makadai na pamanaraka Nabi Adam. Napamino, ya kung karacun itu dia nakan re, namun dia membaca. Biasa napake itu tahu ya to situ Nabi Ibrahim, ya to sinapa manarap panje. Apa makadai na pudangi pongalata lalinga kesempatan melo ka panrema nang yatamu mapamulay yang kay makokway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamulay kay makokway latu ka malino. Makadai pongalata dia mulai nasa wisap ada diulay, tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan. Ayan na tinapadayin ka na Jibril. Tamo ko suruh ka malakapur, alingin Nabi Ibrahim. Suruh tano ko tasi kapur dari surga, alingin Nabi Ibrahim, napanaguburang ko tasi yan na tumanca jipanje. Makanya dia itu gagataw din ang repanje. Ang katubaraka na, aga, yan ang kataw manre panje jolo na pamanre nandre, pure manre si pajece na pamino matcha yan. Cerdas otak. Nasaba Nabi Ibrahim nilodo. Siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Ya kung kana tamelo ki ko matchay, tasuroy manre panje halus suci de na pamanre. Pure manre itu, manre si pajece de na pamino, barakan itu. Yang kedua dia gagataw keracunan makanan ko yaitu Nabi. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Itu pakai ngaroni. Kau napahang itu Pak luar biasa. Beraka. Pajero tapi paje halus su. Aja na paje malibu Pak tagarpu kan to paje malibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis maka jalan ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tadiolo makoto kumemanre pajejolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaluddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia pigau.
Maka dami kong kapaje, maka kaya kamu kurang paje. Itu. Itu. Jadi makanya tapak biasa iya kong apalin na andre kibu na taparibaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana. Kung memang rena tataparingarangi. Bisa lima ko jolo na pa andre itu paje wicede na pa komandre. Pak biasa ya. Insyaallah macam na. Email ki encerotana. Kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa makanya Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja, nasa siaga kada 50 nasoi megalak da itu 50 tuh nasa susiwan ni umatku lagi mana saya tahu mawatang denule jami mako tu apalagi umatmu iko pa itu mana Nabi tay nak macigo me matiha ya tuh nama dodong ya tuh tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia itu. Jadi ya Nabi tadi ngaramana kada ing kato nga rumah aku makutu man to kato pak makita ngarang. Yan na to na nendre to nga milawi. Pa 50 nendre mila kurangi 5. Tama ni say. Ikurangi 5 to 5 koro Nabi Musa. Maka dai Nabi takurangi 5 nasa enre po. 40 man ni maka Nabi sa enre po. Milawi. Maka Nabi ta 20 man ni nasa enre po tulitali mero. Sisan na 5 man ni. Maka dai Nabi ta 5 man ni. Maka Nabi Musa, enre po milawi. Maka dia Nabi tayo kung menre ka, iya na likuragi tali, macapu ni. Di nagaga. Maka dia Nabi ta, ay aja na. Seko nero, matana na. Micawi Nabi Musa. Betul na Nabi Musa, ka maka dia, namoji cik dimi ko Muhammad. Namoji cik dimi sira kami. Malay. Naisan Nabi Musa, maka dia iya na umma na janji ng po Allah Ta'ala. Makadang ka umma mo sa nakala umma mo. Maponcho niyo muro na madani taon na. Tapi may gamala na. Ito, yun na rin nakadaya na iya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua ya Nabi Musa. Denang ka na si runtu pong Allah Ta'ala. Si Pak bicara mi. Pada makadamar radio mi. Sakda mi ng kalinga. Tapi denang ka na itay. Sehingga ya Nabi ta si runtu langsung pong Allah Ta'ala. Iya ko pole Nabi ta si runtu pong Allah Ta'ala. Pita cahaya na po ng Allah Ta'ala kurupan na nabita. Ayan na ro ampay na tuloy na suro malawliso. Apa nanikmati itu melihat ruh. Nya melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Ayan na to nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya kumakatok bay tawe. Katok majumai pa katok bay. Natudan na kumimbara imali katok makadua takatan ni arota napatabaca yaro natanray ki nabi tamato tareka itu ba yato ko majuma itawe natudan na pakatok bay langsung takatan ni ko tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah insyaallah. Iya ko meloki na tandray na dito ko surimon. Langsung dikenali. Yaitu tapalan ito? Ha? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad Sempajang? Alifu tato haroko mim sujuk dal tudang. Okina Ahmad. Yang itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Tama lang. Aja toki. Iya, aja toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian Iyaro Nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang kataray fil alamina innaka Hamidun Majid. Ito. Ya ko najamay apo ko Muhammad fil alamina innaka Hamidun Majid. Yan na to nakadaguruta pakanjaki bacaan itu fil alamina innaka Hamidun Majid. Iko pak dara pak galunge. Magay yan na to nasabari wat di ko baraka na to di muduk pagagay. Yan na to nakadaguruta ko mata na pamulak ko na pura na mutaro 5 mukoro baca yatu. Kung pacuri 5 muko tanay mo pasiges sa sibawe ro gagamutan nge baca yatu. Fil alamina innaka Hamidun Majid na pamugattam.
Tapala ni. Tapala meron to. Wah, sendiri tapala mati bawon kalau di tapala. Kemudian no inabita, yan na to sampajange pak, magi na 5. Sabana makie. Iya tu lagi pertama, tattomi malaika masompa. Ang malaika pa, o kumitomi lagi itaro. Lagi pertama, mapamulay pancaji latu kama lino, tuli tattomi makasibiyam. O ko langit kedua, rokok tosi. Si rokok-rokok na din ang kanatoko. Mapamulay pancaji na rokok makasibiyam, kama, dan kama lino. Iya to si langit ketiga, iya ko pure rokok makasibiyam, tokos si masikiri. Napatulia miro, maloliso. Iya miro napigaw. Iya to si langit keempat sujuk nih. Si sujuk na. Mapamulay pancajin na. Latu kamalino to di sujuk ni dengar lalu di Allah Ta'ala. Iya to si langit berikutnya tudang. Si tudang na materu. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Iya na tu ampai pitu gerakan sempajang. Pitu to langit. Pitu to magis sa koto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yung riktabe si kiri. Tapi itu bahasya. Iya niya. Iya tu ampai pak bu. Magiaro angka pitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utu, 2 aje. Si dirupa. Itu 7. Angka ye. Angka katuye, si bawah ye. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tumatu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa aja itu sampai subuh sampai Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok pak memang pak kasihan na malaikat nilaw na bitta. Ya to siro sampai jange pak kasih sampai na nabi na pasipulong nalaman na bitta. Jadi na tu nakadadega gacau yung na bitta. Nasa sinin na nabi pamulangin latu pacapurangi alinaman na pigo ipakasihan na. Makanya tuh koi bilangi sampai jat tahajud, sampai jat duha, sampai jat sunnah yolona subuh, latu loro mondri nama cene pas 50. Ya naro sampai jat sunnah, sampai jat nama nabi. Ya natu 5 sampai jat tame matu ya tuh. Ya natu nakal nabi tajalalum salah ya 5 ya. Apa ya me matu tuh ini punah. Ya natu sunnah malaikat lenge punah, nabi lenge. Tapi ya kui jamai ikalan itu. Ya natu ampai dega gawa di mabere syafaat tanya nabi ta. Legal. Itu jadi alin namin matumi. Kemudian isa na niya. Iya naro ampai teri na bitta batu na pule mameraja masaray nyawana. Ganda gagaw pule nalenga puange tapi 5 milato. Manca jisikiri. Yan ito na pule malaikat baway. Baca subhanallah katalupulo-talo. Alhamdulillah katalupulo-talo. Allahu akbar katalupulo-talo. Magi na talupulo-talo. Nasaba 10 pitu rakaat na sampajange itambay 30 50 jumalana. Manya jadi itu sikiri isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sampajange itu. Pancaji sikiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC Pak nang kana Nabi Musa mananna cek dia mapat di ulun na Pak Bata. Pak kene 50 sampajang itarima dai panatudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na 5 aja tasalay ni. Namope korajin na jalalo tasalay. Makanya ko malasay na dito letatong itudangi. Ya ko dito itudangi liuki ko dito leliu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban ni pake masampajang. Ko dito na inule marigagay. Yang penting aja tasalay ni. Kemudian dito gagaya sama kadwa di wakileki. Ewan ditawi pajamang, ewan ditulay, tidak ada. Kota nedi tolay dia na cocok. Makanya kalau salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ambo ko talung ngasto. Iya pa masampajang utolay yang dia na cocok. Apa kini ewan dingi makor pak manyama sa koto agalungang imakoy. Ipodak balak kayo maka nalon madompeng. Iya pa masampajang loro kadua patujuh ko cicang. Dia na cocok. Tata idi jami dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongang Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa.
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tabat-tabat napong Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir rilalana yawan newe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narima kona narong perlu sampaikan maka dah ia rona bitta riolode nani palalam memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian Yaruna Bita sebelum dialog ke malaikat memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabita lagi puit dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisa air samsam. Jadi maka dari tahu panderita Pak Hakiki Yaruna Bita situnganna deni bisa sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi situnganna ipatamai bihikmah. Yana tu ampai ko to melo mas sampayang situnganna engka ape pacing. Sebelum to mangulo loko pong Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iaro pake yang ngimelo ipake mas sampayang. Dito gana ano din naman sa pulen. Makanya lada tu na reko ang kawajujuta ia panipake na reko melo ki pake masampanya. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebabnya tu Nabi tu wajud sampajan na 2 minggu tu. Tapi ia panapake ko melo masampanya. Ya natapura masampanya taludungi melo pasiki masampanya ni pake. Nasaba iro pakiange makaday na bitta. Iya ko ang kataw mali pakiang. Dero nakadawa juaju lipa salisapa sujada. Iya ko ang kataw mali pakiang. Nasa 10 dirham na liyangi. Akalibara kami makinabita sa 10 dirham. Asera dirham di halala. Sapsi di dirham di haram. Natako iro napake mas sampajan. Makaday na bitta deni tarima sampajan na. Denak kada nabita dinasa makadami deni terima. Itu. Itu ampai Pak Bo itu ya makanja lah dah tu kong kawaju na hadiah. Salisa apa hadiah tapi tanya hadiah caleg. Apa de penirul de istilahnya marjimo pasat dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek de panirule paket tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ke ikhlas ni matoga atau angka mina cinai apa dega ga tau masidak ka dega na cinai cuma angka mi tau masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagawa berenge nawaddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakatayin na kabul kami. Kagataw makor. Ang kataw makalaya ko waling niya, no, na di nato do ka masaray. Ika makiro. Jadi, dito to ka, gataw mabere di ka na, namuahay di kutok ko masigi masumbat at gato to dopa dong. Kada mudah-mudahan na malo mo dali mamagi-magi ni dupa severo makor ka. Istilahnya kamana. Kecuali kami matotaw masidak ka, demi to ka naharapkan. Kecuali pamasay na pong alata. Ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandai lang daw ang ronero. Kemudian, makadakaon na makanya kung kapake ang khusus, yan na ro tapake.
Kemudian yang kedua, Andrewi. Masalah itu. Lo kamay hagalung ngelakay tanarunto talo iti. Napanalan iti lobolata, napanawate ataw nabauluy. Harato, haran. Makadamagi na haran, kita icukuki. Bicara kita, bicara dalele ki jolo. Makada iya ko talo iti na deniris sa makadaniga punana na nyala. Masalah memang. Iris sami makadaya punana na denilaw sa latoy. Yo poridi to liak kalam ni pake makada daripada na Andreaso. Itu. Kaya miro. Daripada masolak bawang. Iya ko na Andreaso deni aku tanang. Pak Yesu deni pares sama tu. Ya ko idi mandrei patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang ngelulung ibadah. Itu deh. Tanya pasampajang icurita na pay Andre ini. Makanya man akal haram lantuk balu salata wa dua arba'ina yawman mania. Nanigi tahu mandre Andre haram patapulo so na patapuluan ninda itolak pak dongang nalulupa kasiden. Itu bahaya, apalagi kok nabaulu ni baineta. Napay bukang, tega. Naliwang nga lapar, de pa tarima. Ini kata lupa tapulosona. Nah, kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu kota kalian ang cijijuku api neraka patu pacing ini. Ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala imite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtu iko ang kaday tala ni kahalala ni. Iya. Kemudian enapa ya Andre ni pakai ngon na. Kemudian Andre, yan naroon ang kayasang an-nadhafah, pachicharepa. Ang katoyasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubasi chede jenne. Wala pura ni bahas. Yan to jenne, magi na 5 atawel loko 5 abiyo. Napa makalimong mo, napay patamaywa inga napatuma julumata. Ito. Puray mak julumata ibisay 25 napa loko ulo isa po si bado chili apa bisa jewe. Ang kako kita na guruta mabali asasi na rampay makada iyaro panguluta Nabi Adam watun nallo malay buahul die apa iyaro Nabi Adam itaru ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat. Makada onro ko ilalangi selamanya tapi ci di bawah ngajeng pigaw. Ang karubua aja lalu mulai aja monrero. Karena Nabi Adam monroi tapi ang kay malisi la tamam muka makalasi. Napodangi Nabi Adam nasa edam. Yat tiyan nema biasa monre ya makokawat din. Itu jadi nateme mako biasa pongi tapi ewan dinigare. Sabab pongala taala na napinang kurang ibalisi batapa Nabi Adam. Lawi malay dengan tangan kanan, napalit elok ko 5 biona, napanimaw, pure ni mawi napanatanga, napanataru kulo na najujung, napajok kalau ko ba inena. Mapampiang ang ngero gagay, nandre hawa. Iya na rumpay ito nga jenne, polok ko 5 makalimo mo, napainga napamajulumata, napalima, napaulo. Loko do chile napokojewe. Itu hikmahnya. Yan na to ampay, yato jenne palaga dosa. Palaga dosa. Makiday Abu Hanifa, tanya Ahmad bin Hanbali. Seandainya muitay carepana sesan na way jenne mo melo mo gisay dito. Jadi itu malaga dosa. Jadi makadag ina to ampay sa jenne nawat dipake mapipachi. Jadi angka tuwa mapaccing, tapi dia nawat dipakai mapipaccing. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Biasa kopi,
Mapaci itu, tapi gak tahu ngajin nih pakai kopi. Kan makiro jadi mapaci tapi tidak mensucikan. Paci jene, paci ngandre, paci pakaian. Yero andre yona dun rupa tuh angka andre haram mematui. Zatna haram. Kegayasam termasuk asu darah bangkai itu. Mana pula biasa tu bahas maka daya ku manta sapi ya ku manuk nalapoto manila nalapoto iti nalapoto na rampa-rampa na korapak nyulun aja ni mugere. Pak namo mugere tatati bangkai maka di manta sapi makalasi mumpai mugere. Pak namo ita-ita ini itu gagay mati itu. Itu imuakka lagi nih pai mugere di tatai bangkai. Ya ku mamali wadisa. Kulukuro angka to agak-agak halal sitongan na tapi carana yala na haram. Halal. Carana nila sabag na haram. Manu halal. Tapi ako manu na malibulay. Tumak balu ang kanay saro tumak kada di panadapi mo dalana. Biasa to. Natakot tarala yato gagay na alin na yato. Yan liang ngan rin apayan rin na sama pula bele. Makasulato yato. Jadi taparesa ni gari. Kumapachi ni pakyan ni. Mapachi ni matakalewe. Mapachi ni andrewe. Ang kau pachi di. Pachi ngati. Dia gagataw ye masih salah. Yan naro. Apahir. Yan na to ampay makadanabita yan ang kalakay. Tau siya labineng masuk naro. Mapangewang usahakan ni ajalalo na liwang ichi di waktu sampajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangewangi koloro inatako to si sala tas singkeru iya ti aja lalo nadapi asara nasawa nasolangin itu sampajangnya mat. Iya na tu iya tau si salewat bisa ko to si sala de na marigaga de to sewa da tawe tapi ang kabatasan na siaga ko tau lenge kega talung ngeso. Maka dia Nabi la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na gulong asalam kung kataw din na sewa na padan na salan na liwang italungaso. Jadi ako tupura nga pangiwang aja ni paliwang gaga talungaso. Iya ko pamulangi day patulit batilo milo dampang. Apakah iya gitu ko gamata dua mi? Maka dami iya ko sala ko ilaw at dampak ko. Iya ko tawe sala at dampang. Yo pwede si balikan nasa ngali na sala sura lang dampo. Maka dai waafina anin nas at dampangan ni tawe. Ito. Jadi ya kumakan alina sala ya ko alina sala dampangan. Maka iya sala ilo dampak ko. Yang ka makanya. Yo pwede tanya bansa naku yan natibal silo po ito. Nah, yan na rompay dega tahu ye masih salah. Ia tahu dia nama lasa tina. Pak ia tulah saya dega cow ye ke kotie. Ia ku isi mapat di dek tahu tu nama lada wan. Tapi ia ku tina tay mapat di motor nan lita. Ay, masamang. Ano? Na momore ni tay nasa iya to na cobi-cobi ya ro. Jadi makui ia ku ye malasa he. Pak ia je tu tahu si salah atina je tu malasa atina. Itanya matah kalina. Ya tu tahu mapat di ati na mito malasa. Ito betongan na iya nangka iya kumakan kaya kaya sama mapat di ati ustaz kaya kaya sam malasati. Iya na mita de cetay na to makirikiri ni. Termasuk niya tu. Pero malyo to baru ya na sa nairan niya tu. Termasuk niya tu. Ito jadi di namanya nasa di ko ka tahu lolongan dale. Endre dale na te nasa nairan niya tu. Madari lalong kamakan poli niya tumasan ronang kana. Ito jadi aja nasa bayar makasola. Iya ko mapachi pakaian, mapachi ngandre, mapachi ngati, mapachi hakiki, sampajan ni. Sampajan ni. Manyaman niya tu. Jadi yuko nape ko he. Kemudian, jadi arona nabi tay bisay atin to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabita layantara aku malaikat Jibril lay kawal dua malaikat napangkatoci di kendaraan ya seburok
Iya burak kopi kita ni Imam Ja'far dia napa ada nyarang ni dia tu napa ada kala dai lele matuya iya na romantara inabita iya ro kendaraan lah maka dia tu pandrita aga na baca na bitta pak dia tu gaga na pigo na bitta dia pak dongan na aga na baca na bitta watun na mendre o kuburak mak bismillah gitu aga maka da iya ko iya rumah pala pak dongan na baca na bitta watun na mendre o kuburak iya ko kamu lawi cinampak mulattu sapa-sapa ya roh pak dia pak guru jadi donna nabita wattunna mendre uko borak kasih pak bicara nabita borak kenapa mendre kemudian yang tarai kenri bawah laiti ilo Madinah napa isuruh mas sampaja don raka kami mana sampaja dia pernah mi'raj napa Isra suruh mas sampaja don raka nakadai pudani ko malaikat Jibril maka da ko matu malaikat da pura Muhammad pura koro ipat karu ilo ko bukit turusina iro bukit turusina onron na Nabi Musa bawa tau 40 iro tay 40 tau mawataman untuk tarima kita na Nabi Musa tapi iro Nabi Musa isuruh mapuasa jolo 30 sona maka da sebelum tarima kita mo Musa apuasa ko 30 sona cik di sarakna aja lalu mau sikat gigi aja mau bisa sumpah mapuasa 30 sona sisa 6 more natutuk sumpah na ni mo makajabaw na di na sa dingang ya lena na repok takeju napa nagosong kang isinda langsung ditegur Musa engkau diingatkan tidak boleh membersihkan gigimu sehingga itambai di puasana layalingi hukuman isuruh pak ganna ipatapula sona jadi ya roh hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai yan okon itu dasar na siwai pamula takke junala nagusong kang isin na itu ampai siwai aju yan aro gara-gara yan aro lay suroy Nabi Musa tambay puasana sa pulasona lay hukum jadi masih kak gigi minay hukum sa pulasona puasa maga pa di jota naso puasa apa tuh linabulo ulun na jadi nasa deto ang inom iya de mo inom tapi makalasyo namo to mapuasa deto nawad dinya to makadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20 kemajen nih de wading kemudian iya ro Nabi Musa babu nasaba ang kataw nasuro monrong yung makna harum Nabi Harun iya na nasuruh jagai yung makna tapi na Nabi Harun tau jago itu Nabi Musa dia nama keconila nasaba uray moro ngawara sehingga rusak lidahnya yaitu ampai dia nama kanja mana batay nama bicara iya na tu ampai maka tau jago mak bicara mak dakwah yasang Harun nilodong Nabi Musa kapan cegina dito ye makanya dikatakan Nabi Harun nah iya na tu ampai yang ketupak dongan Nabi Musa ngelo na lo mak dakwah dakwah pirang aga bacana Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan na ro. Doon na Nabi Musa nang kataw memendre macarama, bicara suruh baca ya ro. Supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak, maka dia nang ke kepala desa dia ni sa bawa kami sambutan, aku juru bicara. Pak Mendre, kau hatu 5 katan nini, mululungi desa kadang kami napau. Jadi Nabi Musa lagi makoh. Kemudian purai mas sampajan Nabi toko Bukit Tursina ipat keru iloko baital lahmi. Onron na Nabi Isa jaji isuruti mas sampajan ukur. Dunaka. Napai kuda Nabi takadokui Isa bin Maryam lahir. Jadi rokan iya kan iya ro Maryam Pak Bu anak darah tapi ini mana? Dia nagis say arone. Nang mana? Yan tu ampai itu makata ina kidosali iya makun rayi. Magia nangka matampu kona degaroane gesa ko degalakay mo. Yan tu tunda jaji Nabi Isa
itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tahu nasa de gagi itu tahu makadang kataw ni mana ni kalakay na tatta ko kedo salah aga nasa Maryam tanay ni itu anak ini tahu sila lo na jaji isa na ro ay na to ang kope kung sane saya na pancagi po ang Allah Ta'ala untuk maturu lori Indo ko ka ni gambo na maturu lori Indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka madunto haya itu kan itu na po. Jadi, wih, tasir lah wih, mana kan anak bicara? Ayo, kuni roja kuasa na Allah Ta'ala. Kemudian, materu inabita lau oko Masjidil Aqsa. Napa irola tu Masjidil Aqsa? Boleh ni masam pajangon na. Kalau nonroi, Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napa masam pajang oko Masjid Aqsa, oko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa ni mapabu yang pa inalagay tawe makukuasan langi na sama 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumanang iroy paturo. O kumanang iroy paturo cik dito ba nabi o kumakka nabi tembawa. Ito ampay na mo kibla aso ko tiro. Ito ampay kamasigi masjid kiblatain. O kumakka magi na kiblatay na saba iya ro mangolok ko'y parentana ro agama biasa makadangolok ko ro di Baitul Maqdis itu ro kibla napa mangolok ko Ka'bah imonri man itu yan to ampay malaga tay makukuha na saba memang linuriyaw ang sana nabaraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu yang di sekitarnya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi to ke Masjidil Aqsa. Alina mancajima tapi 20 pa nabi dan rasul mancajima. Tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng kataw mati mundrin na. Masampajan matyo. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa ni ba din na mati? Jadi ba nabi ka nabi satu din namate ya kami menre loko langi jadi ipami rachmi tapi dia nada api langi pitu o komi langi kedua ini palepang apa itu langit pertama Nabi Adam monrokor ya langit kan nabi tabatun benre noko langi di langit pertama si runtu Nabi Adam langit kedua si runtu Nabi Isa si bawa Nabi Yahya ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak, Nabi Zakaria pak manangi, tau manang, jaja ngana. Maka tapi kuyasa, pa aja ni macare pabainena, tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Makito. Itu ampai kumeki mi tarima dota, kibuwa ki onro sampajang kilala kamarata, iya patatama kumeki mas sampajang, insyaallah tarima dota. Oko to nito ampai guru takya Ramana modali kong kasantri na melo rewa, na digana tamparang, nasuruh minta mo ko tunro na masampaja. Kalau gari minta ko rewanan kangudon. Ya kung kadina lang kasi lumilaw di tama sing kasi di na may chapo. Ken ripole wa min indillah. Itu langsung dari Allah. Itu berkah. Jadi tapi aja taki buat mihrab melo mirun tu dui. Sampaja tu dinatingkan yang kanagaro. Dia tarun itu. Itu keikhlasan. Sebab memang tak pataqabbala rabbuha bi kabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melu pakai daliki ya tanah dia pakai perantara. Itu ampai wali, wali itu wali pak langsung tembus. Milodon na tembus. Guru teke jadu Ramana modali ang kay Patar Misi Tahir lo bersilaturahmi wakilit Nabi sa Suharto lo bersilaturahmi ako bulana natakot tak din na ipaulolo kuyol bulana guru tang kapono koroyolo tak din na napaniti Patar Misi Tahir napasa nasa wasang ipautasa makide guru teke jadu Ramana modali nasa machinna ko gaman repautasa nasa machinna ka sadi nakamubang ni guru tanang panapampiangan matasa itu kewali pak. Sebab limanna puang Allah Ta'ala itu na pakai. Itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah
Maya sunna na pigaw, nasabari na macabe o kuya, tangannya adalah tanganku. Yan na to, ampay makada, iya ko sa macabe ko po nga Allah Ta'ala pa, de, patulun na to po nga langsung, nasaba po nga Allah Ta'ala na makada, do cilik ko, pakitan na pakitan. Jadi tembus tuh, apa memang pandangan Allah tidak terbatas, na yalengi hikmah sehingga makita. Yaitu ampai tau pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capa nai. Nisa memang apa ibu karang ako po Allah Ta'ala. Yo pwede yami tutulin nonro ya talap po pakita. Sehingga macigaw ki. Ito pandrita melihat jauh. Kemudian menre lagi katalu kemudian keempat seruntuk Nabi Yusuf napa seruntuk Nabi Harun seruntuk tu Nabi Idris ya Nabi Idris Nabi malolo jampu Nabi ta maka damagi Nabi Idris na istimewa botimpari Nabi Idris na sidappe bainena pure sidappe bainena aga nasang lebih menyamamuisa di kumaringaranga lauri po Allah Ta'ala na iya ko si baka baineko asalay bainena kata dia mau takor ini. Betimparu ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringeran loripun na. Ina tu nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya meringerangnya loripun Allah Ta'ala anu maraja. Ya rona pake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menena. Pak mak bicara langsung si bapuang. Engkau tahu makotu Pak pada Nabi Musa patuhi po. Magi nak koro, maka tu, kan kata mako tu cede makan parsi dari Musa itu, kan kata tahu ko milau doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami, pun karo pura kak mata nengah saja nanti bala tu, nanti bala itu kau lupa selesai amin, mana ini, maka itu jadi Nabi Musa itu simple, tapi sifat bicara simple Allah Ta'ala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh, siruntuk Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim ke langit ketujuh, matan ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh. Agak. Asanna Baital Ma'mur. Onron na malaikat matawa pa. Jadi itu kak baik pak dua. Angka tu kak bokolino yang itu kue Makkah. Angka tu kak boko Baital Ma'mur itu nonri malaikat matawa pa. Itu Baital Ma'mur si tembus si bawa kak baik. Makanya narekukui kak baik temil lodong. Dan kak baik itu tembus. Sabak ukur misi lempu betul. Iya naro makadani Jibril na podani Nabi ta atarno Muhammad dan kami ya iya. Dia na wenre apa ia komenre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari guru ta Imam Ja'far pernah kita Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril merasa cahaya tapi dia nulen menre na konrom. Gitu. Ya, maka anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi yasik na cahaya na Jibril monroy. Menrek nabita o ko sidratil muntaha. Wattun na latu sidratil muntaha. Menrek layasik. Kau pecik di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baital Ma'mur napa loko lagi jadi onrona Nabi terima sampajang ukoi alam istawa aga nasa Nabi ta waktu nokona alam istawa maka de Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ya narobe sallallahu Nabi ta tappanabali po ang Allah Ta'ala aga nasa pong Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada Nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yaitu ampai si pak bicara langsung pong Allah Ta'ala si bawa Nabi ta. Dan itu ketemu musafahah. Naita Nabi ta pong Allah Ta'ala. Maka namagin angka. Naita. Nasabak makadai bahasana assalamu alayka ayyuhan nabi. Naiya ko alayka digada jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya kota baca tahiyyae ya rutun rileparo at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah lepang. Itu kalamur Rasul. Napa upraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit.
Napa akadasipi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na kung Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambung itu. Si tongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita maka katu to mata ya atahiyatul barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupura ni gaya ro. Assalamu alayna. Nah sanabi ta'alaikum. Wa ala naniya. Ibadillahi sholihin. Atamu iya angke soleh. Ya na tunah kada dua temasyarat kalau temarisan. Puang Allah Ta'ala nabi ta si bawa ini. Bahannya ko. Yan ato makada aga na jallo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jallo kang ialewi kinri medelo. Yan ato nang kapinri pa jallo na tatuma ko. Si sambungnya itu. Tapi kinri munro napasay. Ukuy baital ma'mur munro. Kinri na bita itu rahasia nungro. Jadi itu kumasyahada itawa itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabi tabi tay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nagatoto to lima kere-kere pag gataw ko sidapin to likido-kido makoy. Aja na turo suyero matatta mabilalada. Di anak kada nabi tay itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu ko imanta syafi ko matahaya anak kada natahaya to ka majalo mi mani. Masyahada pinakanaka min re. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betul ya tu kedo ye. Dena tapat tak makoy. Kedo loban rin makoy. Ko betul ya ko dena tambus tu dena kedo. Ya na tu ampay nabita ko masyahada kedo na saba tembus. De tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu biasanya. Jadi madari tu dena tung ka kedo na kedo sendiri makoy. Denya tu kapakedo ya ko tembus ya tu tap na pakedo le na mapai. Magay mapesa di nasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pa jalo ibat tembus ko. Mana tanay do di may majalo na yung maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jadi telunjuk. Itu ampai itu matot tariolo na tengi mak jalo pakai pak jalo tapi to mak jalo pakai indok 5. Nasaba iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jallo ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lo lala. Mancipa dong itu. Ya tu ampai namo tu si kiri la puliyawi. La ilaha minre. Diubu. Illallah. Minre lau kanan napalau kiri. O kita rilalang. Yan itu cuma kami tahu ratekan la ilaha illallah. Yan itu napasya curami. Angkat tu rampa-rampa. Ya iya ku ya tu dia nabisan. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab angka hadisan ada bita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju na lepongi. Kedo-kedo to. Yan itu ampai ang kataurate. Ang kahadisan na. Cuma biasanya di kuto masikiri makomi. Biasa tu kedo dari tu uluna karena mengikuti lapas. Ang katoto ina kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Ya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongan na iya sampajane pura dibaca
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkana Allahumma salli ala Muhammad. Degaga Sayyidina na to. Iya pemikir dari Sayyidina dia salah. Iya ro Sayyidina mapakia. Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasal ko dita masahada si mama salawa. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga yaro masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan ato salawaki na bitta. Napa? Pura yaro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Yan ato nakutana kadagang pulen. Tapi mako may matiwita. Yan ang kataw pole joka. Tata yamiti ako tanama kadagang pulen. Dena kadagang ita. Betul? Pada kong kataw nasa we noli ka presidennya, boleh ka istana presiden, boleh ka siruntulan sa Pak Jokowi, dia itu nakada na pudako, makadami agam pulen. Gitu. Ang kataw pole Malaysia agam pulen, nasa Milo. Tau pole penralau Malaysia. Ya kung katau pole penralau Malaysia, pa Malaysia ay makutana makadaga na pole nasa baje. Pa itu pa Malaysia ay ko tau pole Sulawesi baje minasapa. Ya to situ tau Sulawesi ko pole Malaysia, datto i balibolada tapang kagamilo. Ento lo maka ya to mitwaga na pole gincu si bacilla. Ori kristal sejadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi pulan Nabi. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya. Agam pulan Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajam. Siaga. 50. Maka dia Nabi Ibrahim. Assalamualaikum nga Muhammad. Ya kung najamami umakmu assalamualaikum nga. Yan ito ng katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa makanya Nabi Ibrahim ya ko nailodo ang muka Muhammad sitang nga pa kasidetku utaro ng imato. Apa dia gacow ya gitu apala na Nabi Ibrahim asosololo nga pasida pala pasidak ka apa dia gato din na pandre apa sinin na pa jewe tu yan rewe pasidak ka naman na Nabi Ibrahim ya tu. Apa yan itu nang kapat je pa Nabi Ibrahim ya to situ ya kanukre Nabi Adam. Apa ya tu uli na Nabi Adam ya. Ya dia tu uli na Nabi Adam kanukumi. Mana di makat dong yang to. Yan ato na kataw pake, ya kutsi ako na to namo, pake uli na Nabi Adam, ang kay goreng itu napaya gosok ako kwale. Tadi aja no pudangi. Jadi meloki minum, meki minum way pala, tapacuru ikan ukutta. Napasangat to pa hikmah. Pacuri kanukum maka dia na pamanaraka Nabi Adam. Napaminum. Ya kung karacun itu dia nakanre. Namun dia membaca. Biasa napakin na tawe. Ya to situ Nabi Ibrahim. Ya to sinapa manarap pa je. Apa maka dia na po dangi po nga lataling nga kesempatan. Melo ka panrima nang yatamu. Mapamulay yang kay makukway. Watu na ro Nabi Ibrahim tumo pa. Mapamulay yang kay makukway. Latu ka malino. Maka dia po nga latala. Dia mulay. Nasa wisam. Ada diulay. Tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan. Ayan na tinapadayin ka na Jibril. Tamo ko suruh gamala kapur. Alingin Nabi Ibrahim. Suruh itano ko tasi kapur dari surga. Yalingin Nabi Ibrahim. Napana gugurang ko tasi Yan na tumanca jipadje. Makanya dia itu gagataw din ang ripadje. Ang katumaraka na aga. Yan ang kataw manre padje jolo na pamanre nanre. Pure manre si pagicik dia nak peminu macam itu. Cerdas otaknya. Nah sebab Nabi Ibrahim melodo. Siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Nah, ya kung kana tamelo ki ko macay, tasuroy manre panjehalu suci dia napa manre.
Pure mandre itu, mandre sifat jecek dia dapat minum. Barakatnya itu. Yang kedua, dia gak tahu keracunan makanan. Aku itu Nabi. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Nah, itu. Pakai ngaroni. Oh, napahang itu Pak, luar biasa. Berakat. Pajero, tapi pajero halus. Aja ni pajero malibu, Pak, tagarepu kan tuh pajero malibu. Kan karena makokoy garam halus. Dalam ilmu medis, makan jalan ada gunanya. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua, tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tadi lo makoto kome manre pajejolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyaliddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia ni tigau. Maka dami kau kapan je makan kaki kamu kurang je. Itu. Jadi makanya tapak biasa ia kau mapalena andre kibu nata paribaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana. Ko memang rena tetap paringerangi. Bisa 5 ko jolo napa andre itu paje becek dek napa ko manre. Pak biasa ya. Insyaallah macam nak. Email ki encer otana. Kemudian salah saya roka makanan Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa makanan Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasoi megalak. Megalak itu. 50 tu. Nasa susiban ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Denule jami makot tu apalagi umatmu iko. Pa itu mana Nabi teh nak macigau mematiha. Ia tu nama dodong. Tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ro Nabi tadi ngaramana kada ingkat onga je rumah aku makutu mantu kata Pak makita ngarang. Ya na tu na nendre to ngamilawi. Pak 50 nendre ngele kurang. Kurangi 5. Tamanisai. Ikurangi 5 to 5 koro Nabi Musa. Maka dia Nabi tak kurangi 5 nasaendre po. 40 mani maka Nabi bisaendre po. Milawi. Maka Nabi ta 20 mani nasa endre po tolita 5 ero sisa na 5 mani maka dai Nabi ta 5 mani maka Nabi Musa endre po milawi maka dai Nabi ta ya ko mendre ka iya na kuragi ta 5 capu ni di nagaga maka dai Nabi ta ay aja na seko nero mata anak na mi cawe Nabi Musa betul nganda Nabi Musa kan maka dai namoje cik dini ko Muhammad namo cik dini sira kami malay, naisan Nabi Musa, maka da iya na umma na janji ng Allah Ta'ala. Maka da ka umma Musa, nakala umma mo, maponcho ni umuro na madani taon na, tapi may gamala na. Yun na rin, nakadaya na iya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua, yaro Nabi Musa, denang ka na si runtu po Allah Ta'ala, sipa bicara mi, pada maka da marradyo mi, sakda mi ng kalinga, tapi denang ka na itay. Sehingga ia ro nabita siruntu langsung ipong Allah Ta'ala. Ia ko pole nabita siruntu pong Allah Ta'ala. Pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na nabita. Ayan na ro ampay na tuloy na suruh malauliso. Apa nanikmati itu melihat ruhnya, melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Ayan na to nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko makatok bay tawe katok majumai pa katok bay natudan na ko mimbara mali katok makadua takatani arota napatabaca yaro natanray ki na bitamato tareka itu Pak ya to ko majumai tawe natudan na pa katok bay langsung takatani ko tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah insyaallah. Iko meloki na tandray na dito ko surimun. Langsung dikenali. Yaitu, apa lah nito? Ha? Depa. Jadi, doa pendek sekali. Ahmad.
Apa itu Ahmad Sampajang? Alifu tato haroko mim sujuk dal tudang. Okina Ahmad. Ina tu nak ada Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja Tauki. Aja Tauki. Oh, iya. Aja Tauki. Saya ijazahkan ini. Kemudian. Iyaro Nabi tenoni. No materu. Dan disalami semua Nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ia natunang katarai fil alamina innaka hamidun majid. Ia kuna jamai apoku. Na apoku Muhammad. Fil alamina innaka hamidun majid. Ia natunang kada guruta pakanjaki bacaannya itu fil alamina innaka hamidun majid. Iko pak dara pak galunge. Magai. Ia natunang sabari. Wat di ko barakanya tu wat di mudup pagagay. Ina tu nakala guruta ko mata na pamulak ko na pura na mutaro lima mo ko baca ya tu. Ko mo pacuri lima mo ko tanay mo pasigese si bawe ro gagamutan nge baca ya tu. Fil alamina innaka hamidun majid na pamugattam. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sang di tapala matibawan kalau di tapala. Kemudian no inabita yan na tu sampajange pak magi na 5 sabana makie. Ia tu lagi pertama, tatomi malaika masumpa. Angka malaika apa? Ukumitomi lagi itaro. Lagi pertama, mapamulay pancajila tu kama lino, tuli tatomi makasibiyam. Ongko langit kedua, rokok tosi. Si rokok-rokok, na denang kana toko. Mapamulay pancajila na rokok makasibiyam, kama, gangka kama lino. Ia tosi langit ketiga, ia kopure rokok makasibiyam, tokos si masikiri. Napatulia miro, maloliso. Ia miro napigaw. Ia tahu si langit keempat sujuk nih. Si sujuk nak. Mapamulay pancajinna. Latu kamalino to disujuk ni dengar lalu di Allah Ta'ala. Ia tahu si langit berikutnya tudang. Si tudang nama teru. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ia natu ampai pitu gerakan sempajang. Pitu to langit. Pitu to magis sa koto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yon ritabi si kiri. At ito bahasya. Iya niya. Ito ang paipabu. Magiaro ang kapitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utu, 2 aje. Si dirupa. Itu 7. Angka ye. Angka katuye, si bawah je. Makiro. Itu tu ya tu. Jadi si tembus manang ya tu. Makanya angka tu matu tafsir kami, tapi dia udah di bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruk 1 rakaat untuk jasa. Itu apa itu sampai subuh sampai Nabi Adam. Jadi harus sujud rokok pak memang pak kasihan na malaikat nilaw nabita. Ia tu siro sampajange pak kasih sampajan nama Nabi na pasipulong nalaman na nabita. Jadi na tu nakadadega gacau umat na nabita. Na sama sinin na nabi pamulangi latu pacapurangi alin naman na pigo ipakasihan na. Makanya tuh koi bilangi sampai tahajud, sampai duha, sampai sunnah yolona subuh, latu lori mondri nama cene pas 50. Ya naro sampai sunnah, sampai nama nabi. Ya natu 5 sampai tamai matu ya tuh. Ya natu nakal nabi tajalalu musala ya 5 ya. Apa ya memang tuh ini punah. Ya itu sunnah malaikat lenge punah, nabi lenge. Tapi ya koi jamai ikalan itu. Ya natu ampai dega kawan di mabere syafaat tanya nabi. Legal. Itu jadi alin namin matumi. Kemudian isa na niya. Iya naro ampai teri na bitta watu na puli mameraja masaray nyawana. Ganna gagaw puli nalenga puangi tapi 5 milato. Manca jisikiri. Yan ito na puli malika baway. Baca subhanallah katalupulo-talo. Alhamdulillah katalupulo-talo. Allahu akbar katalupulo-talo. Magi na talupulo-talo. Nasaba 10 pitu rakaat na sampajange itambay 30 50 jumalana. Amanya
Jadi itu sikiri isitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sempajang itu. Pancaji sikiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC Pak nang kana Nabi Musa mananna cek dia mapat di ulun Pak Bata. Pak kene 50 sempajang itarima dei pana tudang ko bolana na rewa si mapangadi. Syukuruki. Iya na lima aja tasalai ini. Namo pe korat jina jalalo tasalai. Makanya ko malasa ina de tu letatong itu udangi. Ya ko de itu udangi liuki ko de tu liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban dipake masampaja. Ko de na nule madigagay. Yang penting aja tasalai ini. Kemudian de itu gagaya sama kada diwakileki. Wat ditawi pajamang, wat ditutulai tidak ada. Kota nedi oleh dia cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia cocok maka dia sampajang ngambok kutal lungesto. Iya pa masampajang utolai yang dia cocok. Apa kene wa dingi makor pak manyama sakoto agalungang imakoi. Ipodak balaka iya maka lon ma dompeng. Iya pa masampajang loro kedua petujuh ko cicang. Dia cocok. Tata idi jami dia gagalasang itu. Saya kira ya nang pangolongan Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarak. Ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sidina tabat-tabat napa Allah Subhanahu wa taala ke hadir rilalana yawan newe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Tidak. Narima kona narong perlu sampaikan makada iya rona ditta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal.